the international stage before. They were runners-up last year. Top 3 is not what they're after. They want to make it to that grand finals, a best of 3, and their opponents are standing in their way. So let's welcome them to the stage as well. Out there, people hoping to see Thompson claim his third Aegis. They got to stand in Saksa. We're seeing SEA Pride in white mode. This team is familiar with the lower bracket after their run yesterday. They're not afraid of elimination. They've been on this verge before. It's big smiles across the board for them. Let's see what's going to happen in game number 1 and if those smiles are going to remain, Jenkins. Well, we have good news for the Gaming Gladiators fans in the audience. Quinn was chewing his gum today. He has a 100% win rate in series in this tournament when he is chewing gum. Before the series starts? Yes, I believe he had lockjaw yesterday, and that's why he could not chew the gum. Well, look, hopefully, you know, all the bugs have been figured out for them, any issues in their draft, they're shaking off the nerves because Gaming Gladiators or for Tundra, it's going to be a really long day for them when they do make it in the grand finals, but you got to keep your eyes focused on this game number 1 here. They're going to be taking their seats. They got their coaches in their boots. Do you give a little bit of a pep talk fear here as well before you get straight into the Dota talk, or is that already done? You already did that in your warm-up rooms and you're just fully focusing on draft now? Typically in the warm-up room, yeah, you do the huddle, you do your pep talks, you get all the stress out of the game. Just get into it, start talking about the game, and now you just try to relax. You get inside the booth, it's all about just relieving the stress, talking about strategy, and maybe clicking around on your mouse, playing one of your favorite heroes in a demo lobby, one of my favorites, and just making sure your setup is nice and comfortable. Who was your hero in the demo lobby that you would do before? Almost always Earth Spirit. A lot of buttons on that hero to warm up. Oh, okay, you gotta warm up the fingers and everything there. What about yourself, Winter? Play some Invoker. Same thing, a lot of buttons. The classic. It is the classic there. What I love is we're seeing here on our lower thirds, not only our players, but the last meeting that they had up against their opponent, the hero they were playing, and just how well they did it. That Underlord looked fantastic on Ace when he went up against Tundra. It didn't have the same effect against Liquid. Do you think some of the nerves, some of the confidence is a little bit shaken, Jenkins, in those previous picks? I think today, probably not, because they actually had time to sit down and, you know, go over what happened. I think they'll probably go back to the Underlord if they can and go back to their original strategy. They picked some goofy stuff for Duraccio. I should say they tried stuff for Duraccio because with the lone druid that we're seeing, like, people are still trying to figure out the meta, even on the last day of TI, but the Muerta doesn't seem like it's that great. The Klinks is very risky as well. We saw Ace on the Primal Beast. It just doesn't fit the current style that Gaimin is winning with, so I feel like they just need to run back what they did in the previous series, at least one game. If that doesn't go well, then they can go back to the drawing board, because clearly Tundra has made some progress and they've leveled up since then, but I think to start, just do what already worked before. Yeah, back to basics, right? You just need to make sure what were you winning before, and you have to kind of try to focus on that and maybe make some adjustments in the bans. I feel like, and just try not to be too worried about your opponents. I think the last thing you want to be is like just trying to figure out, oh, what are they going to do in this game? How should we deal with it? Just try to focus on your own self, calm your nerves, and just play your game, Yeah. The other thing I like seeing about all the heroes popping up there is it's refreshing my memory on exactly how that game number 2 did play out on the side of Gaming Gladiators. They had that Enigma go into the position 5. It felt like, you know, his whole sole purpose was just focus on this puck, try and get this black hole on the puck. Thompson had one of the worst performances we've seen. Ramsey's on the Conqueror as well. There was just massive damage issues coming out from them. And so I wonder how you're going to combat that. Is it now team fight centric? Is that the answer to stopping Gaming Gladiators? Focus on having more team fight for yourself, Theo?
mean, I think that definitely helps, but in that series in particular, I feel like Tundra learned a lot, right? And Yeah. they started picking new heroes. They were running like Drow, Alchemist mid, heroes that just like we don't see. But it was really eye-opening after losing the game, and there's like, we need to start adapting to the meta. They started picking more of the meta heroes there, instead of trying to counter what they see. Moon even talked about before, we tried banning out the zoo. That's just never gonna work. This is like Gaming Gliders. They've been running these strategies for 2 years. You can't ban them out. You have to know exactly what you're gonna give them and how you're gonna play against it. And that's the only way you're gonna beat this team. And I feel like that's what Liquid did really well. They put Quinn in position where he had to play this mid DK twice to supposedly counter this Puck and this Queen of Pain, but Nisha had a way around that. Now all of a sudden Quinn is on DK. And they found it very difficult to draft against. Can Thompson put Quinn in a similar position? We'll have to see, but there has to be that one piece that you exploit in what gaming does. You can't ban them out. Can't ban them out. The Dragon Knight is one that's pretty consistent, all right, being picked up for a lot of teams throughout this tournament, throughout the road to the international and here on the main stage as well. But is there even a chance, Winter, that it just goes completely ignored? Not even necessarily banned? Like, what about it is what about Dragon Knight is it that teams love? What does he contribute either in the mid lane or the carry that gives him that flex too? I personally don't really rate this hero as high. I think there are a lot more other heroes that are more terrifying to play against. I think this hero, it gives you value in the draft if you want to pick something flex early. I think it does provide you with that, but we've already mentioned it, how we really dislike the mid DK because you kind of don't really use the strength of the hero, because the strength of the hero is he farms really quick with the Fire Dragon and he skills. And he does a lot of damage, but with a mid DK, sure, you can maybe put it into mid when you see a good matchup, but after winning the lane, I feel like you probably shouldn't really go for the mid items. I think you still need to be some sort of carry, because Queen went from Mage Slayer into a Hurricane Pike, which kind of felt okay in the beginning, but the longer the game goes, I feel like the hero just falls off completely, and maybe that's not the right reason for picking the DK, you know, and you're not really using the hero. I mean, the DK scales like a carry, not like a mid, where you're going to be these Puck and Quaps building magic damage, killing the backline. You're just building into physical right-click damage. And it's really awkward to get there as a mid, because you want to be on the map all the time, like threatening supports, killing them. But DK can't really do that. Like, you have to just go with your team. It's very linear play style, and then you just have to just farm until you have like a Daedalus, and then you're just like a right-click carry. And that's where it's kind of awkward, because you're missing that magic damage, like mobile hero from the mid lane. I will say I could see Gaiman leaving the DK in, because this is a hero that was pretty much invented by Pure in the carry position. Nobody else was playing DK. It was falling off. Everybody was going for the green dragon form, and Pure was just like, okay, well, this cleave facet is really broken, and he was consistently the most farmed hero in the game. However, we saw the Windrunner with the Revenant's Brooch yesterday. That tore DK to shreds. And that's the thing, DK likes to play these long fights, and he can do that because he can kite with the dragon form, he's got a ton of armor, he's got a ton of regen. It's just very tanky. Not against Windrunner. I also feel like a hero like Alchemist will outpace a DK, because yes, DK can farm fast with his cleave. You're never going to outfarm an Alchemist. If you can get some auras and then have an Alch get that Radiance plus like 1 or 2 items timing, you will beat a DK. So I guess I see solutions to it, but I also see a team in Tundra that is very good at DK, and I think they'll probably still pick it. So Gaiman could bait it in this way. I mean, the issue with the DK is he's slow, right? And Gaiman is probably the fastest team here, you know. That's why we hear them mentioning trying to slow the game down. So if you're trying to slow the game down, is DK even the right choice to do that, you know, because the hero needs to farm a lot? Maybe. I mean, he can stand in front of towers at least and be very tanky. Like, he can be that wall for you. So I guess it depends on what you want in the draft. And also, like, I feel like Underlord is a really, really good hero against DK, and you might not be able to ban a lot of those heroes, and Ace really likes playing it. So you have to really consider a lot of things when you're going into the DK. I do remember as well, yesterday, Fear, you were telling us that every game for Gaming Gladiators, over 40 minutes they've lost. They're not a team that this tournament has felt comfortable going like it. They haven't had to in most of their games, to be honest with you, but the 3 games in which did go 40+ minutes, they did not win. So they don't have a lot of experience probably playing in that late game. They're typically all in on picking heroes that play quickly, buy the auras, and usually it just clicks and they win the game by that point, right? So if you can drag them into that 40+ minute mark, you're probably going to win. It's not a guaranteed thing, of course, but
the hardest part is getting there, and that's really where you have to strategize and like figure out how am I going to get to that 40-minute mark against this team, because they typically bring the pressure. And I'm hoping they weren't shook too much yesterday after a loss against Liquid, because this team plays fast and they're really good at it. And I feel like one loss shouldn't put you in a position where you change your playstyle completely, which it really felt like they did do in that game 2 versus Liquid here. But you do have the night to think about it. You have to talk from your coach. It should be easy to reset. They've been playing the same way for like 2 years, pretty much. I don't see why they wouldn't just revert back to what has been working for them. There were some fantastic stats, by the way. I do love it that Tundra have a higher average game time by 3 minutes over Gaming Gladiators, but they have the shortest game length. 15 minutes, but also the longest, 67 minutes at this TI. I mean, the fact that they're two opposite ends of the spectrum for game length is pretty phenomenal. It does show the versatility, what they're able to do there, but Gaming Gladiators, they were very consistent. I believe that their shortest was like 24 and their longest around 40, so they know that window. They're able to really hit not only the power spikes for them, but the item timing spikes. And we've talked about what heroes have slowly been rising in the meta, who has been favoring what, but you mentioned the Wind Ranger Revenant's Brooch. Let's talk about other interesting item builds that happened throughout this tournament that you guys can remember that might also still be worthwhile mentioning on new heroes. Is this Revenant's Brooch only really viable on a Wind Ranger? What is it about it that makes it so good for her that it's like, why had no one thought of this before? I mean, what makes it so strong is that you are not draining mana when you are using the Whirlwind, and it turns all of your damage to magical damage, which means what people would normally build against it, which is a bunch of armor and sustain and Crimson Guard and these things that are preventing these, small damage instances of physical damage. All of a sudden you have quite large damage instances of magic damage. Nobody's going Eternal Shroud. This item is dead. We're seeing not that many BKBs, and even if there is a BKB, you can just turn off the Revenant's Brooch. It just makes it so this hero feels relatively uncounterable in the game. But it is like a fourth item, so you can still have a timing against Windrunner. I do genuinely believe today, when we see Liquid play in the Grand Finals, this will be a thing. Mm-hmm. It was against Muerta, and in the previous game it was against Underlord with the Crimson Guard. So you could argue the only reason that he did that was because in those two games, it actually happened to be a very good item. So it's still situational. It's not just, hey, this is a great item. I don't think so, but I think people are... Dobré, pekné, krásné ráno, chat! Máme pred sebou posledný Final Day. Za malý moment nás čaká rovno draft Game 1. Dneska to bude nabité. Dneska nielen, že vám tu budem rozdávať absolútne celého seba. Celý svoj hlas, energiu a srdce. Ale k tomu vám tu dneska rozdám Urza sošky, k tomu dneska rozdáme monitory, k tomu dneska rozdáme sušené masíčka, nápoje od Alchemistra. Dneska si prídete na svoje. Ale hlavne uvidíme tu najlepšiu dotu, aká sa vôbec za celý rok hrá. Môže vzniknúť El Clasico na druhu. Môžu to byť práve Tundráci alebo Topson, ktorý si ide po ten tretí titul. Môže to byť Pure, ktorý za mňa akoby je možno to najsilnejšie carry na tomto TI. Tu uvidíme tých usmiatých ľudí všade. A ja dúfam, že ste podobne usadení, usmiatí, zobudení, ako celá táto naplnená aréna. Dneska tu, by the way, budeme mať takisto aj cosplay contest po tej prvej sérii, kde budeme mať českého cosplayera Invokrovského. Dneska proste to bude nabité ako sviňa. Tu ale takisto aj gaming gladiátorov netreba opomenúť. Ja tu si myslím, že dneska ešte môžeme vidieť gladiátorov prebudených. Možno zopakovať to, čo bolo na riade. Celá táto sezóna, posledné 2 sezóny podľa mňa, boli jednoznačne reálne v prospech týmu gladiátorov a práve Liquidov, ktorí už tam čakajú v Grandfinále. Ja úplne úprimne, veľa ľudí by bolo akoby možno takých, že ale zase ty Liquid gladiátory v finále. Popravde, ten storyline ukazuje, že to na tom TI by popravde si to tieto dva týmy zaslúžili najviac za celý ten výkon. Ale podstatné je, že tuto pán Saxič ako Falcon Slayer môže ešte odniesť ako stand-in možno tento celý tím
A ako čierny kôň môžu Tundráci dneska prekvapiť. Dneska tu je mnoho storyline. Takže dúfam, že ste usadení. Quote unquote broken that people love to prioritize, and yet Celery is still finding more. Gaming Gladiators are still able to put him on heroes that aren't fitting that quota of a Tusk or a Naga or a Shadow Demon or an Enchantress. I mean, he's one of the only ones doing the Chen. You definitely consider the lane, the combination. I think one thing to note is a lot of the drafts. You have a lot of unique ideas between like interactions between the heroes, right? This how the spells interact, like drinking buddies and the visage familiars. I think stuff like that. You know, like people are focusing on trying to come up with a way to break apart the game. You know, and I feel like. Mne sa premenil balkón trošičku akoby na mini bazén v noci, chat, ale inak dobrý. Get something really good and something really viable. But the main thing is you want something that's going to be able to pair with a lot of the cores that are being picked. Rovno vám na začiatok pripomínam, že dneska o sošku budeme mať klasickú tombolu. Sošičku, Urzu, ktorú vám potom ukážem, ktorá je epická aj na Instagrame. Tak tá soška dneska bude klasicky tombolou a každá 50 koruna, ktorá dneska pristane počas celého finálneho dňa, tak pôjde potom na vstupenky do tomboly. Zase jedna vstupenka, jedna pajda, klasika. A monitor, ten ale za 15 000 dneska, a ten som sa rozhodol pekne krásne hodiť proste tu vám všetkým subom. A ten si takisto dáme dneska na záver. A medzi tým bude ešte mnoho iných giveawayov. Ale chat, vy ste tak blázniví, že my prvýkrát v živote na tomto kanáli môžeme čisto teoreticky hitnúť dokonca 600 subov, čo si myslel, že je normálne nemožné na CSK dotascéne. My momentálne, po tom včerajšom vašom absolútnom náloženom streame, máme 542 subov, chat. 542. Vy ste absolútni blázni. Dúfam, že dneska ale si nejaký vyvolený z vás odneste ten monitor a dúfam, že to bude niekto, kto si ho zaslúži najviac. Along the grapevine, specifically from one of the players, that they like to make Dirachu walk during the draft, because if he's sitting, they feel he gets a little bit distracted. He's not really paying attention to what's going on. So they like him to walk, and it feels that he's more engaged with the team and the conversation that way. Opäť začína, dobre. Ďakujem moc. Usaďte sa, čo to je všetci. Informácie máme za sebou. Dneska nás čaká už len to najlepšie. Čaká nás tá najlepšia dota, tu vidíme Antona, ktorý už tam ide niečo vymysleť. Anton vyzerá, že už tam má niečo v hlave, že to ide roztrhať možno Vejpúl. A možno tu akoby nebudú chlapci úplne prichystaní na takto vyspaného Antona. Aký je váš odhad na túto sériu, chat? Napíšte mi tam váš odhad tejto sérky. Za mňa to budú gladiátory. Ale chcem vidieť dneska posledný deň. Mne je viac menej jedno teoreticky, kto vyhrá čo. Ja chcem vidieť jednak tú najlepšiu dotu, to je jedna vec. Ale to podstatnejšie. Ja chcem vidieť 3 hry a 5 hier. Chceme dneska vidieť spolu. Proste krásnych 8 hier doty dvojky. To bude tá pravá dokonalosť. To je to najpodstatnejšie. Momentálne máme 542 subov. They are mid and they are carry. They have a more greedy type of playstyle. They have a lot more priorities. So to make this lineup work, this team work, you need an off lane that can kind of just play the same thing over and over again. The same kind of hero that doesn't really need too much, but he's going to be always fighting and making space on the map. Well, look, I have some good news for everyone watching at home and also here in the arena, is that all our players are in the lobby, and our game #1 draft has started. Let's go! Gaming Gladiators versus Tundra Esports. Game 1. There's been a lot of talk from my analysts in exactly how they expect Tundra to be able to take game #1. On the other hand, you've also given us ways that Gaming Gladiators are going to be able to get the advantage in this series. Let's see exactly what they're going to do. And by looking at this, poďme sa teda pozrieť na ten prvý draft spolu s mainom, chat. Poďme sa na to pekne krásne pozrieť.
already talked about it. You're not going to let through Naga. Invoker lone Mohol sa druid, pouličný and Sandokan sniper fakt so spýtať, very prečo good to je o at 10 sniping. ráno. Keď celé TI začína o 10 ráno, lebo... No, ja. Dobrý, ideme na draft, chat, ideme na draft. Brúda, first ban. Visage, Mirana, na druhej strane je tam Sniper, Lone Druid, Invoker a Naga. Takže niečo muselo prejsť a tým niečím je Sand King, ktorého si pôjdu zobrať tundráce. Toto je popravde aj pre Ramzesa, ten možno druhý hrdina najlepší po Marzovi. Každopádne je to hlavne flex, pretože to môže hrať aj Thompson pekne na mide. Takže otázka, s čím idú začať gladiátory, momentálne je tam otvorený ten Shadow Demon napríklad. Sú tam také tie klasické ako vindičky a podobné, keby chceli ako začať s týmto. Príde mi, že u gladiátorov najviac dominantná bola vždycky Marcy a Vinda. A nakonec pôjdu po tú Vindu straight up. OK. I can understand the Invoker ban. I feel like Thompson looks exceptional on this hero. And we've seen Invoker. Tam si myslím, že budú chcieť Marcy na pozíciu 5 k tomu. To je môj odhad. Alebo ideálne toho sneakingového Tuska, ten bude takisto podľa mňa veľmi akože contested. During invis means that a player like Thompson, who likes to be incredibly active, can be even stronger in terms of his rotation. So I can understand this. Letting the Sand King through. Plzi, hodíš tam prosím do pripnutej správy, akurát, že 50 korún rovná sa vstup do tomboly o sošku Urzu. Môžeš tam kľudne hodiť aj odkaz na Instagrame, Jack, od Didiho. Ajajaj. Je zabanovaný Monkey King Underlord. Zabanovali tam mnoho tých aceových hrdinov, ale je vidět, že to jakoby je trošku shiftnuté. Ďakujem krásne, čo to za tú podporu, ďakujem za tie donatičky a všetko. Budem sa k tomu vždycky jakoby vracať, jo? Nebudem to jakoby zase úplne po každom jednom tuto jakoby koulovať, kluci. Ďakujem krásne. I felt like he wasn't 100% comfortable on that hero. Yeah, if I know my Tundra right now, I feel like you ban Alchemist here. You have your carry. I feel like the Reverend's Roach build. OK, Alchemist, ban, dobre. I feel like that is, I know my Tundra, so yes. ban the Alchemist there. No Tundrákom tam ostával Luna pre Piura, ktorá je akoby OK matchup, dajme tomu. Je tam teoreticky taká tá zbraň v podobe Muerty, ale to akoby moc nefunguje na TI. Je tam ale stále Marcy aj Tusk. Podľa mňa Gaming Gladiátori pôjdu určite po jedno z toho. Buď budú chcieť nejakého Chena, ale to si nemyslím, že im fungovalo úplne plne ani proti tomu Sandovi. Marcy za mňa a Shadow Demon, samozrejme, o ktorom som hovoril predtým, yes. Toto ale bude ten position 4 pre Tofu, si myslím pravdepodobnejšie, aj keď hrával to Celery, jakoby, a hrávali to častejšie, ale spolu s tou Windou, to není ta najsilnější kombinácia ever, není to úplně bad, ale je to stále open, jo. Ak by im tam teraz vyšiel presne ten Tuskič alebo Marcy, tak tam majú flexnuté vezmeny celé to support duo, kde to budú chcieť poslať väčšinou fakt ako najviac broken. Mne prišlo akoby ten laning, keď bola vždycky Winda z Marcy. Jo, protože tam je ten non-stop lifestyle jakoby už od začátku a ještě k tomu je ten kill potenciál. Enčka ale od Tundrákov je od Weidmona absolútna tajná zbraň. Weidmon bol podľa mňa presne včera taká nenápadná hviezda, ktorú si mnoho ľudí nevšímalo. Tam Weidmon včera totálne rubal a toho Tuskiča ukradli Tundráci tiež. Yes. Možno to najlepšie support duo pomaly. A keď tu máme na celom TI, budú mať Tundráci, budú mať v rukách nielen Weidmon, jo, ale takisto aj Saxič a obidvaja to majú takisto flexoidné. Aj Saxič hral tú Enčku, aj Weidmon takisto. Jo, obidvaja hrali, myslím, že aj dokonca toho Tuskiča samotného. Takže tu už máme aj defenzívu na obidvoch stranách, podobe defenzívnej snowbally alebo defenzívneho schovania na druhej strane z toho Shadow Demona. Máme tam silný laning od Enčky. Teda či už bude lejniť s tým Sandom, tak je to celku silné. A hlavne Enčka bude podľa mňa na tej pozícii 4. Pretože Saxič tým pádom môže lejniť do tej Windy a môže dispelovať Windrun, môže byť oveľa otravnejší laner. A Diračio tam môže mať celku problém. Jo. Kentaur offlane, OK, pre Ace'a celku ako stabilita. Ale je to skôr taký ten ako viac nabiehací, aktívnejší pán.
A možno jako by sa pripravili, keby náhodou tam mohol prísť ešte nejaký Doomič alebo niečo podobné. I still feel like Weaver Oh with boy, the oh boy. Racer, so he doesn't die in one hit to the SD Centaur combo. It still looks pretty good. Like then you run Soxa on the Enchantress. Myslím si, že stále by sa tam Marsi jako by mne osobne teda zmestila, je tam stále otvorený čem Trient, dajme tomu, keby chceli ešte takýto jakoby position 5 tomu, ale takové co beru toho Chena. Yeah, it could be good. OK. I don't think it's bad. Gladiátory teraz idú ako tvrdohlavo na tú svoju domácu zónu. Zase tam budú mať tie dvoje aury, jo. Budú tam mať takisto aj toho Kentaura, aj toho Chena. Incredibly bad item. Jo, zase ale na druhou stranu Chen plus Vinda není zase tak super silná lane. Jo, s tými satyrami to tam dokážu povedzme jakoby toho Sand Kinga jakoby zvládnuť. I mean, it goes both ways. Jo, myslím si, že teraz jako Pure rozmýšľa nad Lunou najviac. Jo, well, myslím si, že príde Pureova Luna teraz. Realisticky, jako by si to myslím, chat. Which is a hero that will inevitably Oh, outscale boy. this game and has a pretty good lane matchup. Will he play for tempo in the Weaver, or does he want to secure more of like a late game hero into this game? And of course, there is always the Dragonite if he wants to go down that route. That's a hero that's been very popular for him. Lots of splash, cleave damage, doesn't care too much about the Shadow Demon illusions. Sure, Bod nestíhá absolútne. might be a little more difficult to answer, but I still Ten bod think nestíhá. this is a hero that he is just Nevadí. very comfortable on. Ať dokud také pod streamom ten odkaz na donate. Alebo ho tam později hodí. Prečo to nám teraz nechce dať. Každopádne, Dragonite zobere, OK. To je ale lepšia odpoveď na ten line podľa mňa, protože to bude Pure carry Dragonite. Jo, bude to klasicky podľa mňa na tú Armletu, Psycho, jo, taky ten jako skôr K1 Hector štýl, ak si pamätáte, alebo Pure, jo, prostě farming štýl. Toto nebude Dragonite na nejakú rýchlu blinku, ako sme videli od Olivera, jo, toto si myslím, že bude opačná zóna. Ale zrovna proti tej armáde, proti Chenovi, proti tomu 5-manu, čo potom bude, to je celku efektívna taktika, by som povedal. Probably unless the game is going so Jako well, myslím si, že tu presne Diračio môže urobiť zase ten štvrtý item, ten Revenant's Brew, čo sme včera videli od Mikeho. Arena už sa začína prebúdzať takisto, ale... I guess if they have like tight BKBs, you can go Daedalus. Zabanovaný Huskič. But Daedalus also Oh, works boy. with Revenant's Broach, so Does it though? I thought they patched it where you can't crit anymore with it. oh, that's true. Ďakujem, they do. Bozy. So you can't actually. It makes it so you can't buy Daedalus anymore once you go that item, which is the only downside really. But it feels like in certain matchups it does not matter. Okay, what is Thompson gonna play? Yeah, He's gonna. Oh, let's guess what Thompson's Yeah. gonna play. Ah, Like, here's my the favorite fun part of the part. draft. Yeah, you guys have waited till the end to do it this time, so I'm very proud of you. Well, yeah, it's the way There you the go. Tundra always baits us too because I always leave Thompson's hero for last pick unless they get Sniper. It's a blind hero, blind pick. Tam, Yeah, it is. tam That's why jako they banned to bude Huskar. pre They don't wanna get Thompsona, hard countered. I mean, tam je otázka, Let's že see, oni what tam are the môžu heroes that Huskar Thompsonovi really hodiť aj toho countered? I feel Dragonita, like Huskar's alebo a toho very good Senda. hero. Oni ako Tundráci to Unless môžu you can, like, trošku Duster zahnať. mid. Ale myslím, What že comes skôr to to mind bude is, like, Sen na Ember offlinke Spirit, Earth Spirit, a these toho melee dráčka proste tam spirit nechajú type pre heroes. Pura. Ale tam záleží, čo Quinovi budú chcieť presne poslať na mid, no. Does Huskar counter? Protože No, I mean, je tam stále you're saying Nature's Huskar's Prophet. banned, so Ne, už tam není moving Nature's on. Prophet, Yeah, dobré, Gabe už je thought they banned. could pick the Nature's I mean, Prophet. Queen of Pain, Ah. do they need more damage from Queen of Pain? Kvopečka, ako hovorí I mean, they do Winter, need more damage. by I think they sedela, need no. much- like, obviously, Ja it si does myslím, a lot že of damage, but that's GG, the game stand, it does jako a lot of GG damage. tiež Also, potrebujú, ako by they- teraz podľa these mňa heroes niečo need time. proaktívne pre They Quina. need something for that early game damage. Yeah, they I Ale was looking at, Tundráci, no. these Earth Spirits and stuff, but not sure if you want to go that route either. Do you feel right now Podľa mňa with, Tundrákom the sedí viac other tá three kvopka, heroes showing že im potential, chýba they're akoby not viac able burst to damage. Gladiátorom podľa mňa make chýba this game go bude late nejaký enough akoby for the fakt Dragonite to nabiehač. really come online Nejaký and have that Void impact. Spirit, This is what the povedzme, mid od is gonna Quina, have to be. You alebo... go for those pickoffs and you try and make sure they can't make movements on the side of game. Vidíme, no. Yeah, some sort of active hero. I was thinking Rubik, but there's terrible spells to steal in this game, so probably not. I don't know. From his hero pool, it looks like Earth Spirit looks likely, or something new for Thompson, because everything else is banned. Like the Puck and Nature's Prophet were the ones that made the most sense going into this last pick here. Well, They get removed. Last time we said a hero was likely, we then decided that it was unlikely because it's Thompson. Does that mean we go back Tam around jako and no, say sú that tam it is proste going to be otvorení Earth Spirit? všetci I think možní you ako try and not get in the Timbrovia, minds of Thompson and you Void just say, Spiriti, let's go. Ember Spiriti, Storm je tam open by the way. Storm je ešte open. I like To Earth by Spirit. mohlo byť Yeah, celku they're- I zaujímavé. mean, Bat Rider Earth also Spirit, banning, like, the Bat mid-melee Rider, elements. jo, Bat Rider je What is it banned. about Earth Spirit that you like?
Everything else is banned, like the Invoker, the Jo, jako Sniper, the Pug. všetci ostatní midlanery jsou banned, je to pravda, no. He's a cheap hero. They don't have a lot of budget now. Yeah. They need something They that spent all their budget. Yeah, they did. What do you reckon is the average budget a lineup can have here, Winter? You like to calculate the numbers a lot. I mean, there's no specific number. You know, Okay. it's just a based on my feel. Sand King's gonna be farming Ancients. DK wants to farm Ancients. DK wants to farm lane creeps. Sand King wants to farm lane creeps. So you kind of need a hero that is gonna pick up the scraps, you know. One item and he's able to do so much. That's what he needs. Mars. Alright, Sand King mid. Já jsem to vravil, že jdu toho Senda na mid nakonec, yes? To bylo celou dobu flex. Ramsey's hero, but Okay. Ramsey's like, I have another hero too. bude that's still Marzíček. on Mars, so Klidně they're gonna spolu put s the tou Sand King Enčkou mid. by som This is povedal. kind of a better version of Ursa OK, no. Teraz jakoby proti Sendovi, Sendovi, ale Kevin může mít nějaký heavy matchup, který roztrhá. Má tam minutu na to si vymyslet matchup proti Sand Kingovi. Kvopečka sounds good, podle mě. I feel like there's some decent options left. If you want to pick their ranged heroes, that can just click the Sand King, but I don't know if you can truly beat this hero in lane. Viper? I've thought before, like, yeah, you can beat it with some ranged heroes, but... Viper by mohl být nechutnost, You jako. just go for something that's really good in game. Maybe a Timber can speed up the game. Like you play really fast, you're really good with against their heroes. I don't know if you win the lane though, like, because you just... I don't think you care about the lane. Just care about what's good for the game, though. For melee strength heroes that Yeah. you're playing as an Enchantress that you can't attack, but you do pure damage and kill her through her healing. I actually really like the Timber. Timber, jo no. On paper, looks good. Je tam They're gonna go Viper. with the hero that just makes it so... I called it, baby. I called it. Na méně ani Viper nenapadl. Ale my tu máme nechutnost pre gaming gladiátorov. Topson bude muset ustát tento matchup. A my samozřejmě za chvilku budeme mít rozhovor, my za chvilku se půjdeme rovno presunout do toho. Já jdem zkontrolovat, či mi to všetko teda fungíruje správně. Ten draft za mě, ale tým last pickom. Teraz gladiátory rozbili presne tým svojím smerom. Jo, tam realisticky si myslím, že teraz jakoby zrazu ten Viper tam môže rozbiť úplne to, čo tam zmeny chcú ísť robiť práve Tundra eSports. Jo, tam môže zastaviť jakoby úplne celý ten approach, čo môže urobiť povedzme ten samotný samotný Sand King, tým, že to flexli, tak ten Marzík jako sice dobré, bude tam jako na offlinke, nebude mať úplně zlý matchup, povedzme. A povedzme, že ten Mars bude muset mít lepší hru, budu tam mít potom dvoch naskakovačov, ale takisto ani ta linka Tuskič plus Dragon Knight není jako největší zbraň, jo, je to jakoby přece len dvakrát mílí. Už tu máme žuvačky ready teda na obidvoch stranách, čo schvalujem teda, já osobně ne, že ne, když pri komentovaní samozřejmě to teda úplně nebude. Doufám, že jste ale všetci do jedného teda krásně, pekně usadený. Dámy a páni, tu v našich československých končinách sa pôjdeme pozrieť na ten final day. Pôjdeme sa pozrieť, ako si to títo dvaja carry hráči rozdajú medzi sebou. Puro Dráček, ktorý pravdepodobne bude pekne na armletu, Psycho, prostě taký ten fakt poriadny 1v9 Dragon Knight build a na druhej strane napríklad túto pan Celeriáš, môj brácha Zrzek, ale tuto na jeho domácom Čenovi, jo, to množstvo aur. Jo, ještě spolu s tím Kentaurom, nějakými Crimson Guardami navíc. To by mohlo být velké. Ale tu je náš principál! Out there, my friends, and we're gonna talk. Oh my goodness, you dropped something before you went in the booth. Did you need this? Oh no, here, put it with your papers, my friend. You forgot that. Do you want to talk about that? Was that on purpose, or? No, that was my mistake. Like, I don't know if I'm gonna be here after TI anymore. We'll see. Okay, come on, seriously. You gave him Sand King first pick. Is this okay? Are you prepared? Do you feel like your draft will handle this? I think it's okay. Like, there's a lot of strong heroes right now. You gotta prioritize a bit, and it's not like you cannot beat some heroes. You just gotta play well and get some good stuff against it, and then you'll be fine. Well, it's been an incredible journey for you so far. It's quite a scary team to be going up against. What are the confidence levels? Are you kind of happy that you're facing off against Tundra? Do you think that you know these guys very well? Because you have so much experience with this team. I think we know them very well. I don't think we're afraid to play anyone. I think we are playing European teams all the time. So, but I'm happy, honestly. It's gonna be fun. Fantastic. All right, and guys, I gotta let you give it up. Europa only. Representation. Just one word here to the fans. Anything to say before we get into this game, my friend? Have your moment. Thank you. Thank you indeed. All right, well, let's check out that game. DY. Let's
Doma, v Dánsku. Ja ďakujem Slaxičkovi krásne za slovo. Dúfam, že vy všetci do jedného ste dále usadení na to, aby ste si pozreli nejakú tú poriadnu krásnu dotičku dvojku. Už tu pôjdeme pekne spoločne skočiť do tohoto celého. Gaming gladiátori. Tí chcú ísť po El Clasico, ale Tundra eSports, tí im budú momentálne stáť v ceste. Bude to Purov Dráček, bude to Aceov Kentaur, bude to Tofuáš na jeho Shadow Demonovi. A za mňa treba najviac sledovať Tofuho plus Acea na offlinke. Táto dvojica dokáže väčšinou zázraky. No ale samozrejme uvidíme, čo tam Kvinátor dokáže narobiť práve s mistrom Thompsonom. Jo, nakoniec tam akoby pekne príde ešte Saxičtu, akoby minimálne Aceovi trošičku vyhlodať tvár. Nakoniec ten tradeoval veblené, ale celku even. A runy nakoniec, jo, aj keď tam ako vybojovali chlapci. Vidíme teda, kto si vybojuje ten prvý poriadny tučný advantáž. Jo, tu ako Thompson si myslím, že ešte prvé dva levely sú jakž tak, že ako povedzme zvládnutelné, aj keď to nebude tiež úplne príjemné. Jo, uvidíme, ako uhrá Thompson toto celé, pretože zatiaľ mi príde, že na tomto turnaji je jediný Níša, ktorý vie vyhrať hru aj so zlým matchupom na mide. Jo, reálne tam akoby iné týmy absolútne nevedia nájsť na to úplne návod. Weidmon medzi tým na vrchu prežíva akurát cez tie overprotective vyspy rovno. Weidmon ale veľmi rád už bude teraz spamovať minimálne nejaké tie cirkusanské soundy, keďže tu už ich tu privítal principál predtým. Tam to jasne bude sedeť. No už teraz ale na level 1, tam ako Thompson nič dostáva mierne do kebule. No, dole si myslím, že celkovo jako tým, že tu Enčku poslali nakonec na vrch. Jo, a je to Weidmonová Enčka, dole teda má Saxič práve tu position for Tuskiádu. Tak tam zrazu jako Tuskič plus Mars, to je celku jako nie ideálna linka, by som povedal, hlavne sú tam dve milíčka, takže tým pádom by si tam tí hráči jako by mohol celku free farmiť, keď tam môžu prísť nejaký tie early deny, potom neskôr nejaké tie nepríjemné shardy, aby ho tam jako vyblokovali. Tam si myslím, že by Anton mal všetko mať A-OK. Kvinátor musí trošku tankovať tú nepríjemnú Sandstormu za ním, ale zatiaľ vyzerá, že sa tam Thompson dostal teda k 3 creepom proti 8. 4 denaje k tomu. Rovno ešte tam ani není ten level 3, ale Kvin už to teraz ukazuje Thompsonovi. Už mu to teraz pôjde vysvetliť. Jo, nezablokovali mu tam teda gladiátori úplne nejaký ten hardcamp, aby si tam mohol stekovať nejaké kempy. Že stále tam bude nejaká cesta naspäť. Tu Thompson vždycky príde, len aby si skúsil odagrovať tú creep waveu bližšie. Ale Kvin ho absolútne nenechá k tým creepom prísť. Denajuje mu tu úplne všetko. Tento jeden creep tam daruje Thompsonovi nejaké tie XP-ky, ale medzi tým bude Tofu až na vrchu, očividne dosť veľkých problémov. Hejs to tam ale pekne zadúpol, zastavil ten pressure, čo môže prísť od Pura. No a treba sa dívať na Weidmoniča. A táto linka Dragon Knight plus Enčka, tá by mohla urobiť problém. Tofu až tam možno urobil overstep na vrchu a nakoniec už príde možno ten damage a Pure zobere first blood. Ja už som tam videl, jak tam nabíjal Purik smerom k nemu. Dragon Tail ho prekvapil krásne. Tofu až urobil chybičku Pure. To rovno je schopný využiť ešte tu dokonale. Weidmon dokonca vypuloval celý ten camp steknutý. Tam budú teraz Aceovi akurát umierať tie creepy, toho jednoho tam absolútne ani nestihne. A Aceík teraz nie je úplne v tej svojej dominantnej pozícii spolu s Tofuášom. Tundráci berú teda ten prvý kill, ale zatiaľ čo sa týka liniek, mali by mať early lead jednoznačne gladiátori, hlavne cestou Vipera na mide. Dole vyzerá, že Marzíka zase predvádza teda Ramsdes na svoj štandard. 12 creepov proti 10. Zatiaľ tam ulázitováva aj Diráči a na to, že tam majú tie dve mílička. Thompson už sa full time presunul do lesa, jo? Tam nemá pre ňo podľa mňa zmysel ani niekde zostávať. Kvino tu prišiel pozdraviť by the way, ale tam je pre ňo podľa mňa zbytočné teraz strácať tie midové creepy za free. Thompson medzi tým si tam prišiel ukradnúť teda akurát nejakú bountinu, premení sa možno trošku na lesného senda. Ale úplne úprimne s tým dvojkovým Sandstormom to nebude zás tak pomalý playstyle. No možno sa Thompson akoby k niečomu poriadnemu ešte túto hru akoby poriadne dostane. Myslím, že nemôžeme očakávať žiadne rýchle ani Bloodstone, ani možno žiadne rýchle blinky. Bude rád, keď bude mať rýchlu faceku. Tu ale no pred 4. minútou bude mať možno problém hlavne prežiť ten mid. Teraz burou strikeov vie, že proste musí odkráčať. Zase tam bude vidieť len tie svoje creepy umierať. Jo, Kvinátor medzi tým to tu pôjde teda trochu odtiahnuť, ešte tu tam Thompson chcel chvíľku dovoliť aj nejaký deny. Teraz by chcel aspoň tú creep waveu, aspoň nejakého creepa. Stingrom to zobere, Weidmon dokonca teraz prišiel pekne Ench creepom pozdraviť.
Dokonca sa nám postará ešte o deny, aj tej Waterruny, dobre zahrané. Teraz Weidmon reálne zachraňuje z vrchnej strany Thompsonovi aspoň niečo. Popravde ten Kentan, ten tam dáva neskutočný výplesk do Quinovi. To je normálne osobka, ktorú tam Weidmon z vrchu pekne krásne nadelil Thompson už mu. Teraz pôjde dávať aj Tibon, mu tam odtiahol aj tú waveu. Weidmon reálne tu hrá celý ten mid miesto neho a ešte ten stun stihol dať. Quinn padá. Neuveriteľné. Weidmon je God Gamer. White fucking Mon. Môj bože. Teraz padne akurát na nastakovanie teda na vrchu od Tofu, ten mu to dá rovno zožrať. Ale neskutočný God Gamer play. S tým Kentaurom mu normálne proste zachránil úplne celý ten middle. Pripravil dokonca solo kill. Odtiahol mu celú tú waveu, Weidmon to urobil všetko naraz. A to celé proste v 4. minúte. Teraz Quinn sám nechápe, čo za Kentan z montáže. Ho tam prišiel teraz momentálne navštíviť každopádne po 5. minúte. No aspoň minimálne Tofu až na vrchu vytradoval tú enčku. Pôjde tam maxovať ten poison, takže tam Weidmon tam dosť má potenciál, že bude mať problém. Ten si teraz našiel toho Ghost Creepa. Dokonca Thompson tu prichádza ešte na rotáciu, našiel tam na max range práve Tofu. Blood Granat tam prichádza tiež Tofu. No nakoniec síce spomalí, ale tam je ten spomalovací creep. A Weidmon nemá problém. Táto enčka ide očividne ovládnuť early game proti týmu gaming gladiátorov. Mal byť absolútne nezastaviteľný. Quinn síce má 32 creepov, 15 denajov, tá linka mu patrí. A ten kill tam Thompsonovi predtým dal hrozne moc. On je nielen, že iba na 26 creepov, by to je OK, ale proste tým networkom tam Thompson bude absolútne v cajku, má tam botu, Windlaceu, proste má tam celý ten základ a ten mid ani nie je zas tak prehraný. A proste Weidmon, čo tu spravil s tou enčkou, zda neskutočný impact, to je bláznostvo. Boj. Dole teda máme dokončenú celú tú fejsku, zabezpečený Lotus, na druhej strane to bude mať Ace, takže tieto týmy akurát teda vymenili. Ďalej tam pôjde Thompson vedbený na full time lesovať. Saxic sa presunul na mid, aby tu občas možno zobral nejakú farmu rovno tu, ale Stalery príde prichystať Drinking Buddy. Saxic sa chcel dostať pred, skúsi ešte Snowball. Ámo, kľúci, ale po snowballe počkajú, Saxic nemá čo spraviť. Tofu až dobre, ten ďalší kill, trojica tam skúsila Ace, a ten ich tam ale pekne zadupol. A Ace, aj keď je tučný stromy, Bracerami, Quinn mu tam ešte pôjde na porti, to možno stíne, oni nemajú zatiaľ damage. Otočka príde práve do Thompsona, Ace to celé vytankuje ako absolútny gigachat. Pohoda, chill a jazzík. Ramzes medzi tým dole dostane možno návštevu, vyzerá, že gladiátori už to tu idú absolútne celé rozbehať, už aj ten Chen tu bude pekne vidieť. Tofu, ten by mohol stihnúť timing aj na tú 7-čkovú runu, teraz hlavne Ramzes tam má 1 HP, a ešte je tam aj Saxic, ale ten dostane schovanie. Tofu má tú runu, neuveriteľné Tofu, a my jednoznačne ešte získal kill, ak trafí ten poison, mohol by zabiť ešte Ramzesa, ešte ten poison, Ramzes sa tomu vyhol dobre. Tofu až už nemá manu na nič, Saxic by ho tu mal vytradovať, počkať, Tofu ešte stále žije. On sa ide denajnúť akurát o tie enchanty, ne? On takhle pôjde utekať ďalej, vyhne sa tej spíre. Tofu, OK, Tofu. Skúsil. Ale Ramzes si po neho prišiel. Štvrtý kill teda prichádza pekne pre Tundrákov, ale táto hra začína neskutočne vo veľkom tempe. Už tu máme 7 killov za 7 minút. Hlavne tá druhá Wisdom runa tam celú dobu zostáva, tam to budú mať gladiátori, tam si to môže ísť zobrať Ace, keby chcel. Tam aj pôjde možno preto akurát tak Celeriáž, lebo Tofu teraz po tom, čo sa spavne. Ale to ukradnutie tej runy je extrémne podstatná vec. Aj tá enčka. A aj ten Tuskič by tam nejaké tie bonusové XP ako by celku kľúci uvítali, ne, že ne. Ten si tým Tofu až príde teraz zase poctivo vystekovať, ale tie XP zrazu je tam absolútne vystrelili. A gladiátori zrazu, aj keď boli trošku biehať na XP, už sú akoby pekne trošičku ahead. Do toho si tu Quinator nájde nejaký double damage. Saxic dobre našiel, ale teda túto deep wardu, aby tam boli o trochu bezpečnejší. A medzi tým dole, síce ako Dirachi ho celú dobu relaxoval, prichádza ho tu navštíviť, ale Weidmon, ten Windrun mu hlavne môže rovno dispelnúť, pekný šekl. Tam Anton ešte vytiahol, ale nemá sa ako dostať dosť ďaleko, prichádzajú mu tam ešte kamarádi. Zatiaľ s tou Windou má ešte trochu HPček s tým Bracerom, bohužiaľ. Dosť HPčiek nebude mať. A krásne zase Weidmon toto trás tam, Quinator. Ten ale s double damage si tam proste vysoloval akurát Saxic a ten sa snažil tam akurát depušovať
toto celé. Tam bude muset dokonca Pure prísť s dráčkom, aby tam skúsil na ten mid zastaviť toto celé. Topson medzi tým tam chcel portiť tiež, ale well, to je jednak pod Vardou, jednak mu tam prichádzala úplne celá tá skvadra. Stampede tam není na cooldowne teda úplne pre Ace, ale vyzerá, že tým, že Dragonite naportil na mid, vyhol sa síce tomu rotationu. Topson sa veľmi premenil na safe lane Sand Kinga, ktorý sa snaží zdržiavať. No mám taký ten pocit, že ten dráček ale nemôže v živote toho Vipera spomaliť. Jo, Quinn už tam má tú tier jednotku, Topson, medzi tým skúsi vykásiť akurát nenápadný epicentrum, to nakoniec stihol. Tofu to nestihol schovať včas a Topson tým pádom si zobere ešte aj kill. Quinnátor medzi tým ale vyzerá, že s tým jeho Viperíčkom netreba zastavovať. Pure, keď bude mať teraz za 6 kg povedzme nejakú tú poriadnu pripravenú armletu, toto není úplne zas tak rozbehnutý dráček, aj keď sa nachádza tam Pure predsa len na strope celého networku. Free Fire by jak král, Diračio tu príde na rotation. Topson ho môže na chvíľku akurát zastunovať, je tu dokonca aj Saxič, ale prídu Hand of Gody. Diračio ale nedostáva málo, potrebuje Ace'a, potrebuje ho teraz, Diračio netrafil, bohužiaľ ten power shot padá práve na Topsoničov damage. Do toho Sandstormu, ale Topsonik tam absolútne jabeti akurát dozadu, Celery pôjde minimálne po Saxiča, teda ten nemá. V tejto situácii má za sekundu ešte Drinking Buddies, pekne, s Topsonom odídu obidvaja. Títo dvaja blázni, ale Quinn, to chcel ísť ešte po nejaký pick-up, nakoniec sa nerozhodol tam isto punishnúť a dole si nájde Ramzes ďalší solo kill. Našiel tam akurát Tofuáša samotného, tu ale musím povedať, že tak neskutočnú robotu robí Mr. Weidmon. Že tam dole zabili tú Windu a potom ešte umrela znova na vrchu Diračio. Zrazu má proste 2 smrte na tej Winde, 3600 network Pure si medzi tým pekne free farmí na Dráčkovi. Začína to pre Tundráko podľa mňa zase akoby trochu pekne fungovať. Majú dokonca 1K gold lead, vyhrávajú 8-4. Tu ale prichádza teraz defenzívna Stampede od Ace, sa potrebuje dostať dosť ďalej. Stihol tam popnúť aspoň tú Blade Mailu, ale tam zase Drinking Buddy od Saxu. A kľúci sa dostali preč. Si tam hovoril, že Topson možno nebude mať ten najrýchlejší Bloodstone ever, ale aj tak ho pôjde z prvej. Aj tak si uvedomuje, že jakmile tam bude Surviving Boy so Spell Life stýlom, tak to bude brutálne. No, teraz si minimálne teraz vykope aspoň nejakú tú Waterrunu od kamaráda. No, 11. minúta, gladiátori. No, nemajú ešte stále ani level 6 na Tofuášovi. Ramzes dokonca za 2 kg bude mať tú blinku. To presne Tundráci potrebujú na to, aby začali robiť veci. No, ale Puríček. Celé toto CIS ruské duo. Pure a Ramzes. Tam teraz idú po Pure Punish. Minimálne čo sa týka farm speedu, Saxic zase bude ten hantený, no a môže skúšať Drinking Buddy koľko chce, Snowballov to takisto pôjde skúsiť spomaliť, nakúpil tam Bracer medzi tým, že nestratí úplne žiadne veľké goldíčky k tomu. No, zoberú si teda gladiátori ten 5. kill, pôjdu hlavne po ten objektív vo forme tej vrchnej veže, medzi tým ale zase Weidmon. Zase s tým Dark Troll Summonerom nenápadne split pushuje mid, dokonca tam forsol ešte celý Glyphík zdarma. Jo, a Tofu až s tým Shadow Demonom, jako on to nemá úplně zdas tak easy peasy jako vydefovať, chvilku mu to bude trvať, kým to tam jako celé nastekuje. Už tam Weidmon prostě sa rovno nakráča, Topson to tam pôjde natankovať jakoby celé tiež, rovno jakoby s tou creep waveou. A Tofu, aj keď to odtiahnuť môže, yes. Teraz vyzerá, že chce ísť radšej k Topsonovi, Quinn si tam ukradol Invis, ale ten by mohol byť celku prospešný, ale do Tofuáša príde akurát celá tá otočka, okolo neho tam čaká celá tá armáda, ani ten Hand of God zachrániť nemôže. Quinn sa skúsi otočiť teda minimálne do Ramzesa, tam je ale celá štvorica Tundrákov, tam není jediný Pure, ale ten tam dokonca už bude portiť takisto. Tu prichádza ešte defenzívna Stampede, no konca aj Diračio prišiel možno včas, zase to ale Saxic ešte stihol schovať, do toho ale príde Shackle a vyzerá, že Anton bude schopný to pekne udržať ešte pri živote, Quinn to celé prežije, tá Aceová Stampede. A pre gladiátorov teraz urobila obrovský rozdiel. No pre 13 minútou zase to tak vyzerá, že Quinn tú trojkovú pasivečku Hand of God, nájdený Invis. Nech tam nakoniec vydžebejtil dokonale. Tá dvojica Drinking Buddies možno chlastala až moc. Saxic a Topson. My tam predtým nejaké big plays mali. Normálne pre 13 minútou dostanú rovno po prstoch a hra sa trošku zase dostáva do even fáze. No, Quinn nemá teraz úplne resursy, aby tam teda dofarmil úplne celý ten Ancient Stack zatiaľ. Bude sa musieť ísť dokonca doplniť domov pekne bez money, bez HPčiek, bez ničoho. Jo, tu ale proste je vidieť, že obidva týmy budú hrať brutál, proaktívne. Jo, do toho Topson ešte potrebuje samozrejme nejakých, no dajme tomu 2500 na to, aby dokončil akoby celý ten Bloodstone, ešte to ako chvíľku potrvá, ne, že ne. Ale stále akoby tým, že tam lanil proti Viperovi, je to za mňa veľmi, ale veľmi dobrý timing. Akože stále na tom networte je na tom dokonca lepšie ako ten Viper, jo? Čo je na to absolútne insane. Tým, že tam mal Quinn vedenej free linku k tomu.
Gladiátori teraz si tu popli smoke, ale tá obska ich podľa mňa mohla zahliadnúť. Otázka je, či tam akurát teda to videli tundráci. Zatiaľ sa tam ako schovajú síce po tier 2, ale podľa mňa Ramses na vrchu nebude tušiť, že je tu momentálne pod Vardou, zobere tam síce toho Watchera. Otázka, či bude chcieť ísť farmiť, alebo či sa bude chcieť schovávať. Ja myslím, že Ramses možno tuší, prišiel tam steknúť, ale už ho tu Acík pekne nájde. Ramses vychytaný. Nemu podľa mňa jasné, že tam bude teda tá Varda, ale pekne tam Ramses ešte postekoval by the way, aby tam kluci to mohli pofarmiť. Ja myslím, že Ramsesovi môžu akoby pekne chlapci teraz poďakovať. Díky, Ramses! No a po 14. teda gladiátori pomalinky doťahujú aj ten scoreboard. Thompson medzi tým sa snaží priblížiť tomu Bloodstoneu čo najskôr, ako sa len dá. No, na ten timing pomaly príde. Jo, Weidman medzi tým zase s Dark Throw Summonerom pušuje sám celú tú tier jednotku. Ja, znova ďalšia armáda skeletonov, Anton to skúsi ešte šeklom spomaliť, robiť čo len môže. Tu väčšu teda nakoniec udržal. Ale zatiaľ táto vindička ešte nebude v zóne, aby tam mohla takisto nabíjať. Ten dráček má obrovskú výhodu, že vedme v tých prvých 30 minút. Ona reálne ako bude to silnejšie carry, tá proste vinda ho tam reálne škrapká na prdeli s nejakým whirlwindom. No a tuto už pán Weidman proste tvrdohlavo ako príde tú väžu doraziť. Ja, proste on ju príde doraziť, aj keď Dirachi ho môže robiť čo len chce, nakoniec to príde dokonca denajnuť, len aby tam ako nenechal fakt žiadne bonusové goldy enemákom. Jo, na vrchu vidia teraz Thompsona gladiátori, Stampedu tam majú za 30, ale vyzerá, že sa tam pôjdu nasťahovať aj tak. Thompson, ak tam zostane túto jednu waveu, to môže byť to posledné. Bude mať síce Burrow Strike, ale tam ho počká Ace. Nádherne gladiátori na vrchu nenechajú nikoho a Thompson padá. Na 40 sekúnd nebude mať ten Bloodstone, teda možno úplne to timingu, ako by chlapec chcel. Top Network ale drží free farmiaci Pure. Len absolútne po tej laning phase, Vesbery sa nezapojil úplne absolútne do ničoho, toto je celku Pure gameplay. Ne, že ne. Jo, Ramses medzi tým dokonca ešte nenápadne katuje tie wavy, Dirachi ho teda tam pozdraví možno nejakým tým nenápadným powershotom, to takisto už chápe, že musí urobiť po Maelstorme rovno to BKB, jo, aby to nejak akoby mohlo zafungovať aj v tom samotnom fight. Pure ale medzi tým proste 8800 net worth. Jo, Skull tam pekne spamuje Mr. Ace, je predsa len doma v Dánsku, vie, čo je treba doma zaspamovať. Tak som zvedavý, či celá tá arena teraz bude viac stáť práve za gladiátormi, ktorí tam predsa majú dvoch z tých domácich. Jo, už nám ako včera bohužiaľ vypadol ten ďalší domáci, ktorý bol napríklad Krit s Falconov. Jo, tu ale v Dánsku. Jo, nielen, že som tam videl aj český crowd by the way chat. Yes, videl som tam aj nejakú tú českú vlaječku. Jo, sú tam samozrejme ale všetci krásni ľudia, ktorí sa prišli dívať akurát na nejakú tú poriadnu do tú dvojku, takto na nedelu, takto pred obedným časom. Nič lepšie ako TI, Final Day, ani za celý rok nemôže byť. Už tu Thompson píše go time, ten už chce čo najskôr dať go time, pretože aj tak 22 sekúnd bude mŕtvy, takže čo tam akoby iné bude on na čo čakať. Medzi tým Kvinátor neurobil teda akoby na tom Viperovi rovno teda tú Hurricane Pajku, čo tam vidíme, ale po tej Dragonlance takisto chce urobiť BKB. Že tu akoby je vidieť, že si gladiátori uvedomujú, že potrebujú čo najskôr hitnúť tie BKB timingy o trošku skôr, ako tie povedzme upgradenuté glajpníry a takéto ako podobné záležitosti. Skóre už máme ale predsa len takisto vyrovnané na 9:9, aj keď tam Pure farmy ako totálny lord, jo, momentálne. No, ešte to nebude stačiť na to, aby tento pressure od gladiátorov plne zastavili. A hlavne Enčka, väčšinou, jo, proti Chenovi je to taký ako zaujímavý ako matchup, pretože jo, to, že si môžu kradnúť creepy, už je akoby celku menej podstatná vec. Teraz ale počkať, cez túto Deep Wardu dole sa prešiel Pure, tam tundráci sú teraz vidieť pod Visionom a netušia o tom absolútne. Tu by mohli gladiátori možno vymysleť nejaký zaujímavý move. Jo, medzi tým ale predsa len ako Thompson už má za 200 goldov konečne ten celý Bloodstone. Zmení zrazu akoby to, či toho Sand Kinga dokáže úplne tak jednoducho nejak vyrúbať, síce ako stále, keď ho začal s tým Viperom, tak to môže byť OK. Hlavne podľa mňa najsilnejšie bude, kde akoby môže Pure dostať akurát nejaký ten break od Vipera. Jo, horšie, že on už má celé 9 sekundové backupu na tom dráčkovi v 16. Tofu až tu prišiel akurát vystekovať kempy, ale Ramses si po neho rovno príde. Ten si uvedomuje presne, čo sa tu deje, Tofu až. To skúsil teda ešte nenápadne spomaliť, ešte mu tam teda prišiel kurír. No ale medzi tým tundráci už majú go time. Tam síce ten dráček farmil doteraz, ale Pure už tu bude mať nachystaný tým pádom ten stečík. Minule im to tam nachystal na vrchu teda Ramses, ale teraz im to lepšie nachystal Mr. Tofu. Wisdom Runu tu nakoniec teda nepôjdu úplne skontrolovať a tam čaká teda od 14. minúty by the way. Jo, tým, že Pure robil armletu into BKB,
No, raz ten dráček by mohol byť celku nezastaviteľný tých fightov, teda celku plne. O Ace sme tým samozrejme, počkať, ale ten bude nájdený práve Ramzesom, je tu pripravený aj Saxic. Stampedou sa Ace skúsi dostať do tej snowbally, má tam tým pádom Blink, skúsi pekne odísť. Saxa! On nedal ten Walrus Punch! On mu dal ten hit, ale on nemal zapnutý podľa mňa ten autocast. On mu nestihol dať ten Walrus Punch. Jak toto bolo close. Každopádne po 18. minúte 1K gold lead, majú aj tak zabezpečení tundráci. Chcú hrať proaktívne, hľadajú tam po mape oveľa aktívnejšie ako gladiátori, tentokrát tam ešte čakajú možno na nejakú tú prvú auru od Kentaura, tu uvidíme ten replay. Pozrite sa, Saxic tam príde, on mu hodí ten jeden hit, ale on nedal a ten druhý proste už hit už nestíne dať. A on možno nemal sekundu cool... Saxiáš. Nechal si uísť teraz tento Aceov kileček. Každopádne po 18. minúte bohužel nemal chlapec do attack speedu, aby to mohol vyhodiť ešte ten druhý hit už s tým Walrus Punchom. No a teraz túto chlapečci z týmu Tundra Esports. Aj keď majú teraz možno nezničiteľného dráčka, tu ako gladiátori chcú hlavne počítať podľa mňa na ten wind BKB timing, ktorý ako bude ešte nejakú dobu trvať. Ramzes hlavne, ale sa takisto za 5 kg dokonca k tomu BKB priblíži, títo dvaja Rusáci to tu idú ovládnuť celé a zase našli Tofu, Tofu až bude nájdený znova, ten by tak chcel možno zachraňovať kamarádov, ale tam nezabúdajte ešte na jednu podstatnú vec. Jo, aj keď ako my majú gladiátori Shadow Demon a proti tomu Marsovi, to teraz nefunguje úplne tak dobre. Jo, proste hocikto, kto je zavrený v tej aréne, tak on ho nemôže ani schovať, pretože na ňo nemá vision v tej aréne. Jo, čiže ďalšia ako dosť podstatná záležitosť teraz, ktorá hrá do karát vždycky tomu Ramzesovskému Marsovi. A ten tam ostal až na last pick. Jo, tam si mysleli podľa mňa gladiátori, že prekvapili tým Viperom, ale za mňa Tundráci prekvapili práve tým najbežnejším. Tým, že proste keď im tam nechajú prejsť toho Marza, tak ho tam nakoniec kľudne vyflexujú až na last pick. Počkaj, teraz tam Pure kúpil Madnessku. Ten blázen chce proste čo najväčší damage output, ako to len ide. On si kúpil proste Madnessku hneď teraz, aby tam mohol zapnúť to BKB, Madness a proste to rozsekať Vejpool. S tým akoby najlepším cost effective attack speedom navíc, ani mu tam nevadí predsa len ten minusový armor, keby to tam teda Diračiovi mohlo trochu pomôcť, aby ho teda dokázal úplne celého vyrúbať. Tak a za 20 minúte tá Vinda ešte nemá miesto v tejto hre. Jo, tam môže Anton farmiť ako král a už tam dokonca je na 9700 networte, ale pozrite na Thompsona. No hlavne teraz sa tam dívame na tú Weidmanovú mapu, jo. Ten proste ovládol normálne celú rieku, toto je riečný Weidman. Že ten sa ako fakt pohybuje cez celú mapu. Už mal celý Solar Crest a popravde tam zachránil mid pre Thompsona už z toho early gameu. A Thompson teraz sa nachádza na 10 000 networte. Jo, s tým Sand Kingom hlavne bude scalovať tak 4000 krát viac ako ten Viper. Ten má byť dominátor niekde povedzme do tej 25. minúty, kde by si mal svietiť najviac, potom tam bude mať nejaké tie elementy neskôr. No ale tu akoby teraz prichádza už prvý moment. Rovno Weidmanovi pofarmili aj Sproing navíc. Jo, rovno tým pádom. Tam ako je ďalší ako damageovací tool, ďalšia utilita. Jo, do toho tam ide samozrejme Mr. Thompson. Rovno Bloodstone into BKB. Tam Tundráci normálne vymysleli teraz gameplay, stať sa absolútne nezabiteľná skvadra. Oni tam budú mať defenzívne snowbally, oni majú BKB na Purovi, budú mať BKB na Sandovi, majú BKB na Marsovi. Oh god, do toho je tam Enčka s overprotective wispami, toto sa vôbec jednoducho teda pre gladiátorov nebude zničiť, ale už má aj Anton, našťastie to BKbo. Teraz ale prichádza od Tundrákov veľký smouček, gladiátori vyzerá, že to ale očakávajú takisto, tento fight by mohol byť celku decisive, Tundráci do ňoho idú síce s 5000-ovým lídom, pôjdu to obísť z tej ľavej strany, Thompson sa tam jediný zatiaľ teda ukáže na tej linke. Diračio je tu ale tiež teraz možno trošičku v problémoch. Jo, zatiaľ, už tam bol vidieť akurát teraz samotný Celerita, jedna Deep Warda od Saxiča tam odhalila aspoň niečo. Ramzes stále čaká, stále sa mu tam nechce, nájde tam ale nakoniec Celerio, nájde tam Tofu, našiel celé support duo. Ramzes to našiel dokonale Pure, teraz ale zapína rovno to BKB Madnessku, aby to tam vysekal celé tých dvoch supportov, tam chce vyčistiť Diračio, ale má priestor takisto konečne vyťahnuť ten focus fire popravde. Nedáva žiadny damage, schoval to dokonale akurát Saxič, tam nakoniec ale už dáva damage, hlavne tá samotná epicentra od Thompsona, padá tam Celeri, padá tam Tofu. Celeri pôjde síce ešte po buyback,
Bek teraz sa tam môže vrátiť naspäť. Vyzerá, že sa Pura teda nakoniec ešte stihli zbaviť Queen. Bude takisto dosť tenký, aby to do Thompsona ešte stihol otočiť Diračio. Ešte môže damageovať tiež. Gladiátori to idú ovládnuť Queen. To vytankoval celé. Saxič ale si ešte po Queena teda príde. Tentokrát Horus Punch príde včas. Chen ale tam pripraví triple kill pre Queena. Absolútne aj po jeho smrti. Ešte tu ostáva jediný Weidman, ktorý pôjde získavať akurát nejaký čas. Je tam ešte za nich aj Marzíček. Diračio pôjde skúsiť nejaký poriadny chase, power shot. Tam nebol trafený dokonale. Ramzes vyzerá, že by sa chcel ešte otočiť do nich. Tam nemá úplne arénu, je to absolútny blázen, ale nakoniec tam gladiátori pôjdu back. Takisto aj Weidman pôjde naspäť. Ale to, čo tam vytankoval ten Viper, jo, a ten damage od Diračia konečne s tým BKBím tam bol, aj keď ste si predstavte, že ten damage je 5300, ale väčšinu z toho Focus Fireu reálne vykryli ešte. Pekne tou snowballou, tu uvidíme ten replay. Ramzes našiel obidvoch supportov dokonale, Ace to pekne zastavil, aby ho tam nemohli hneď burstiť. Tým pádom tí gladiátorskí supporti držali o niečo dlhšie. Jo, Diračio túto nabehol, vyhodí poriadny Focus Fire, tá snowballa to schovala, ale teraz príde ten damage. Jo, ešte na konci tam ako niečo rozdal, Quinn to tam mohol medzi tým akoby pekne rúbať. Ace prišiel na ďalší náskok a postupne, už keď tam nebudú mať tie BKB, tam tundráci tie long fighty proste vyhrávať nebudú, oni potrebujú naskočiť, vyrúbať a roztrhať. Ale tentokrát to proste nezvládli, musel tam prísť ešte Celeryho buyback, nakoniec tam Saxič teda uhral ešte aspoň ten Quinnov kill. Ale jednoznačne gladiátori možno otočili týmto absolútne celý chod tejto hry. Ale zase, netreba hovoriť hop, kým sa nepreskočí. Ramzes sa ukázal teraz akurát na tom ide, dostal tam ešte power shot za 3 sekundy, bude mať blinku Diračio, ho tam môže teraz setupnúť, ale on si dá pozor. Rovno zapne to BKB, vie, čo sa bude diať, píše ešte rovná sa do chatu, no jo. Teraz ale vedia predsa len gladiátori, že tam nebude BK alebo na tom Marzovi. Ne, možno ako go time aj k nejakému Rošanovi, pretože tam majú poslednú minútu gladiátori, kým to budú mať dole. Jo, tam predtým Tundrácia, keď prehrali ten fight, oni nedovolili stále gladiátorom sa k tomu Rošovi úplne plne dostať. Jo, hlavne keď zabijú teraz Celeryho, ten tam predsa len už nebude mať úplne plne ten buyback. Jo, Quinn zrazu, ale predsa len z Yashou po BKB už sa začína aj ten Viper pomaly, ale isto dostáva dosť intenzívne do hry. Tundra eSports tam držia stále 6000-ový gold lead, čo je brutálne. Na to, že akoby prehrali ten fight, kde akoby im padol Pure, kde im padla väčšina. Teraz ale majú stále podľa mňa ešte dosť času, už tu prichádza tá armáda od Celeryho, ten bonusový damage pre všetkých bude nechutný. Skeletoníci to tam pôjdu rozsekať úplne celé, Tundráci s tým neurobia nič. Tí akurát dúfali v to, že ešte tam nepôjdu gladiátori, pretože to možno pôjde na tú dire stranu. Ne! Quinn bude mať tentokrát 2 životy a Aegis Ramzes si tu dokonca ešte nenápadne dovolí dokonca kapnúť aj tú samotnú waveu, aby tam kluci možno stratili nejaké tie resursy pekne pod to vežou. Každopádne tu pred 25. minútou Weidman medzi tým takisto split pushuje ešte pekne krásne aj mid. Tundráci majú odpušované všetky linky a teraz budú mať strastiplných 5 minút pred sebou. Saxič s 3 bracerami tam vyrašoval nakoniec presne tú blinku. Popravde tá jeho fakt ako snowballa môže ako vyhrať ten teamfight, keď to príde v ten správny čas. Ramzes už naklikáva takisto celku typicky svoju hexičku. Teraz ale Ramzes počká, ten nájde tú dvojicu, ktorá tam chcela portiť. Tá Deep Warda tam teraz prezradila toto celé neskutočne Tofu. Tam bude dosť intenzívnych problémoch, nakoniec sa Diračio rozhodol portiť domov. Tam Tofu až a proste nechá samotného Tundráci cez tú jednu Deep Wardu, ktorú tam Saxič predtým položil. Nakoniec ale vyzerá, že sa Tofu až ešte odtiaľ dostane. Všetci sa odtiaľ dostali. Tento Ramzesov move nakoniec nenájde teda nič, čo sa týka objektívu. Pure medzi tým si dokonca ide urobiť na Dragon Knightovi Linkenu. Nechce možno dostať ten Viper Strike, to ako chápem, nechce dostať možno ten Demonic Purge. Thompson teraz tu ako rozmýšľal, že Diračio vyskočí na hlavu, vie, že tam predsa nebude mať to backup, že tam predtým akoby v tom portil. Teraz ale vyzerá, že tu pôjde ísť na druhé kolo. Thompson má ešte to svoje 9-sekundové backup, možno ale bude musieť dávať hneď. Epicentrum sa ešte skúsi otočiť do samotného Diračia, aby sa tam ešte trošku pospel aj vystyloval chlapec. Bohužiaľ, tam ho Quinn označí a Pure. Tam teraz naportil na absolútneho PPK teda dopredu. Ace bude môcť skočiť za sekundu, ale nakoniec cez ten Pure. No, jeden damáž sa tam nikde nedostane. Ramzes ale pekne katuje celú tú waveu. Nepustia tam úplne ešte cez ten glyph vôbec. Gladiátorov teraz, aby toto celé dokázali vypušovať, tam bude ale celá tá armáda creepov. Tam nepotrebujú gladiátori nič. I tam majú Celeryho, i nepotrebujú creep waveu, tier 2 proste spadne. Gladiátori, aj keď sú momentálne 5000 goldov behind, tam vyzerá, že ten dráček ich tam absolútne v tých fightoch proste nemá ako urobať. Teraz ale tu fakt nie je creep wave a teraz je tam len ten katapult. Saxič sa ho snaží vyrúbať Weidman s tým vlkom. Ten katapult zničil, ale aj tak, ono to bolo dosť dobrom range. Teraz tam musí prísť ten druhý glyph, gladiátori vedia, že ďalej pušovať teraz nemôžu.
Ale aj tak veľmi dobrá práca teraz od Tundrákov, ktorí to teraz držovali velice pekne. Weidman už tam dole teraz akoby medzi tým bude nápadne split pušovať takisto na vrchu, ale majú pripravenú tú creepwave gladiátori, aj keď akoby sú behind. Očividne to odzadu majú radi. Majú tam hlavne na vrchu aj tú deep wardu za tou vežou, takže tam sa im bude fajtiť teraz dobre stále. Majú ten Aegis ešte 2,5 minúty. Gaming gladiátori začínajú ukazovať, že tu sa blížime k ich timingu, blížime sa tuto pekne k 30. minúte, tamto chlapci chcú už mať možnosť za sebou, a aj keď Tundráci takisto, akoby musím povedať, že majú dosť rýchly average time. No to možno to tempo od gladiátorov nezvládnu, aj keď sa snažili naplno na killy, dokonca vyhrávajú ešte o jeden. Dokonca stále tam je aj ten gold lead, ale ten sa v tých fightoch úplne neukazuje, hlavne keď tam je ten Aegis. Hlavne tá Diráčiová, podľa mňa pani Windovská, tá len bude naberať na sile. Jo, jakmile sa túto hru teoreticky dostane k tomu Revenant's Brúču, on to tam potom rozsekne celé, jak si premení ten damage na Magic. Jo, a nemíňa mu tu ani manu, vedbere to Focus Fire a dosť podstatnejšie ešte, že proste tomu dráčkovi nepomôže tým pádom tých trilión armor, ktoré má. Jo, do toho tam samozrejme proste na Celery máme všetky ešte tie attack speed creepy, že tam máme toho Urzu, ktorý to tam akoby vybústí, keď umrie. Jo, do toho tých skeletoníkov, tam proste gladiátori teraz tej petici sú nezastaviteľní, ale vyzerá, že Tundráci ich zatiaľ nepustia tak jednoducho na high ground. Tam videli teraz akurát prebehnúť Quina, Ramze sa zase dobre stará o to, aby furt split pushoval ten mid. Teraz je ale šanca možno punishnúť práve Thompson, napríklad tam Saxage do snowballov, to síce pekne spomalil. Tam ale tá snowballa bude pekne prichádzať k ním, nakoniec obidvaja síce ale stihli vyblinkovať preč. Pekná práca od Tundrákov a Saxage zachránil celú túto situáciu, ešte minútu tam predsa len bude ten Aegis, ale vyzerá, že gladiátori budú pekne vyhnaní preč. Tundráci, aj keby chceli ideálne možno vyčkať tú minútu, sa tam už Ramze za chvíľku bude takisto približovať aj k tomu hexu celému. On reálne potrebuje liter, jo, a myslím, že 200 goldov ešte k tomu a bude mať celú hexu. No ale ten Aegis bude končiť za 55, Diráčio tam medzi tým už bude mať ale veľké kryty za 200 goldov. Nepôjde úplne na túto nejaké novodobé pilny na Revenant's Brúče. Už žiadna metla nebude a istú medzi tým našťastie Ramze sa ten ale rovno si vybral tofu, nakoniec tú jednu spíru vyžral, ale miesto toho supporta práve Ace, ten epicentro Thompsona, tam odprál všetkých s tým purovým damageom. Ježišmaria, sa tá trojica rozplynula tam, ale stále bol využitý ešte ten Aegis, Quinn tu bude mať ešte druhý život. To otočí do samotného Pura, ale ten vyzerá, že Celery ho zabije na 3 rany. Ramze ešte môže pokračovať ďalej, Diráčiovi už neostalo vezbere nič, Pure pôjde pokračovať, u Dragon Tailu bude mať za moment Diráčio, nepôjde nikde a Tundra eSport i našli svoje bombo combo. Ten epicentra, ten damage klívovitý na jednej páze. Tam to rozsekali kluci Vejpool. Už zrazu bude svietiť 9000 gold lead a Tundráci ukazujú, že ako čierny kôň turnaja chcú ísť pekne, možno vyradiť aj Gaming Gladiátorov tento final day. Ale z toho supporta teda nestihli úplne vyničiť. Ace to tam podľa mňa akoby vyžral dobre, ale tým, že tam boli proste akurát tie klívy, tie epicentry, tam sa rozplynula celá tá tofuářská, kvinovská, aceovská trojica. No do toho Celery už tam potom bol ako freakill. Diráčio s tým focus fireom potom už zistil, že musí akurát tak zdrhať preč. On proste nemá damage, aby s tou windou to tam rozsekal úplne celé. No, tam nenašli nikoho, akoby úplne opustené, teraz tam boli pripravení všetci. Ramze sa smeje, nabehli tam ale Tundráci s gulami z ocele. No, celé to tam rozbilo, vezmene ten epicenter a ten cleave damage od Pura. No, tam to rozsekli oni dvaja, viac menej sami. A zrazu tam Tundráci svietia s tým 11 000 gold leadom zrazu. Majú gladiátori problém. Dostali ten veľký faciáž. Možno v tom ich najväčšom timingu. Aj keď Diráčio teraz predsa len má nejaké tie poriadne veľké kryty. Chce tam urobiť ešte nejaký poriadny satanáš. Túto hru mi príde, že ako Diráčio fakt by sa možno mohol inšpirovať, aj keď ako on potrebuje aj ten lifestyle ako dosť nutne. Aj ten satanáš sa hodí. Príde mi, že možno ten Revenant's Brooch mohol byť proti tomu Dragoniteovi zo 40 armora, možno to je lepšia voľba, Saxage už tu ale nachystá práve na vrchu Antona, o ktorom hovorím. Ten tam není pripravený na absolútne nič, ten tam nemá kamarádov poblíž, Tofu až s Quinnom tam boli, ale toto celé sa rozplýva podľa mňa pred očami túto Gaming Gladiátorom, táto Game 1 začína byť Tundrákmi neskutočne ovládaná. Tu ešte Thompson pôjde aj po Tofu, on nenechá ho odísť nikde a môže prísť bonus armor Riot. Celery ho maminy, ale teraz tam budú musieť gladiátori možno teda naservírovať nejaký poriadny humus v pauze. Tu pred 32. minútou Tundra eSports s ich domácim Marzom, ich dráčkom, Thompsonovským pánom Sandom. Toto proste nemôžu gladiátori podľa mňa nechať prejsť ako draft.
Tam proste už podľa mňa nemajú svoj timing po 31. minúte, aby tu niečo urobili. Tá Vinda tam ani nemá žiadnu veľkú kombináciu, aby to tam dokázala rozteknúť úplne celé. Jo, medzi tým tam ešte Thompson odtiaľ aj tú midovú waveu, aby sa tam na mide nič nespušovalo. Tu Tundráci proste pôjdu po jednoduché raxy. Oni hlavne môžu proste pušovať ďalej. Tu podľa mňa gladiátori absolútne nemajú čo spraviť s týmto pušom. A to Game 1. Tundrák je viac menej pomaly rozhodnutá. Aj keď gladiátori ešte budú chcieť uhrať nejaký poriadny zázrak, tam ešte Quinn teraz bude vidieť pod tou Vardou, ako beľkuje naspäť. Ja mu zatiaľ teda nemôžu úplne akoby ísť panišnúť. Prišiel tam ešte ten druhý glyf. Ale budú musieť ukázať Antonovci comebackov. Gladiátori hlavne ale nie sú tým, ktorí by väčšinou, keď tá hra už ide cez 35. cez 40. minútu, tam už proste nevyhrávajú skoro nič. Jo, a Tundráci, aj keď ten average time nemajú teda úplne zas tak dlhý tiež, tu proste znova sa ukázal ten element, že na tomto turnaji budú proste vyhrávať tie týmy, ktoré si občas môžu dovoliť hrať ten losing mid matchup. A proste sú to len Team Liquid a len Team Tundra eSports, pretože aj Thompson očividne teda pôjde nejaké tie níšovské kvality predvádzať. Hej, Sig medzi tým tu odportil v stromoch. Tam Thompson už teda blikal, že sa tam akoby možno niečo také podobné mohlo nachádzať. Jo, nakoniec ale má predsa len celú šivu, ešte potom BKB. No si tam stále ešte tu v Embraceu na ten bonusový spellamp. Do toho Pure má celé MKbo. A počkaj, to už mal dávno. On má celý satanik. OK, Pure je absolútne nezastaviteľné carry. Jo, to nielen, že Thompsonovi teraz ešte kľúci vyfarmili aj ten shard navíc. Jo, tiež bonus. Tu ale podľa mňa majú gladiátori poslednú šancu a už tá bude pomaly nehrateľná. Ten dráček má MKbu, aby sa tá Vinda ani v tom Windrane nemohla vedbenej úplne schovať. Ten 100% evasion je mu vedbenej úplne k ničomu. Jo, do toho ani nemajú proste tu na Aceovi povedzme nejaký celý Crimson Guard. Tam stále sú iba tie 3 bracery, Blade Mail, Pipa. Ace sa nikde akoby úplne neposunul. Na to, že tu máme tu celú 33. minútu. No a tu gladiátori podľa mňa sami vedia, že musia uhrať nejaké prekvápko, nejaký zázrak a nejak to ako ustať, jo, lenže tuto Pure reálne potrebuje kilo a on bude mať aj celý Satanic, Lincoln, MKbo, proste full build. Ešte k tomu majú Hex na Ramzesovi samozrejme. Tu je akoby normálne papierovo ani pomaly nevidím, akoby tu gladiátori mohli teda ten teamfight vyhrať, ak tam nepríde nejaký neskutočný, ale aspoň Freeman jump. Quinn vyzerá, že to tu chce teda jabbaitiť ako prvý. No, nakoniec tam príde Weidmon očividne akurát ovládnu toho krepáška. Príde scoutiť, Quinn sa o to teda ako postará. Tam ale už Tundráci skúsia ísť poriadne smokom. Oni vedia, že tá creep wave na vrchu tam už pušuje pomaly bázu, jo. Tam ako vedia Tundráci, že majú obrovskú výhodu. Teraz majú pred sebou gladiátory decision. Buď ísť back, pustiť to celé, alebo ísť YOLO skúsiť jeden fight. No, už tam zahliadli teraz, myslím, že práve Quinna. No ale Ramzes prichádza práve dozadu, pekný šeklo od Iráčia. No síce pripravili jednoho, do toho príde tu na dvoch. A Ramzes nakoniec spadne. Neuveriteľné. Anton to celé začal. Quinn ešte si ho takisto popnúť do BKB tu, ale prichádza ten veľký epicenter a Thompson. No tam rozsekal celé sám spolu s Purom. Thompsonský. Ten ukončí toto trápenie. Gaming gladiátori dostávajú od Tundrákov náklad. A vyzerá to, že pre 35. minútou fakt tu v tom poslednom dni celého TI čierny kôň turnaja tým Tundra eSports so Saxičom ako stand-inom si pôjdu po Game 1 proti možno najdominantnejšiemu týmu, ktorý nielenže vyhral Riad, ale vyhrával v posledné 2 sezóny úplne všetko, čo sa len dá. Gaming gladiátori. By sa chceli samozrejme dostať do toho Grandfinále na nejaké to El Clasico. Majú tam všetky buybacky, ale Ramzes rovno príde takisto akorát s tou Hexou. Rozbehne tam Quinna, forcol tam ale všetky buybacky a tým pádom môže vybackovať preč. Ace to pôjde otočiť do neho, ale Ramzes má dosť rýchle jeho pršteky. A jednoducho s BK-bom akurát odíde. Forsnuté 4 buybacky. Ďalšia strana pušnutá. Tundráci easy peasy môžu prísť tomu Rošanovi. Nič s tým gladiátori neurobia. A toto je proste no možno problém. Tu ako ich roztrhal reálne zase. Už s tým late game epicentrom. Tu si poďme pozrieť ten replay. No tam Ramzes bol neskutočne krásne na ten vision vychytaný Diráčiom. Do toho prišiel Ace. Follow-up mali, ale tu príde ten epicenter spolu s Purovým plošným damageom. Všetci sa tam rozplynuli, absolútne vejpul. Jo, to bol tučný Kentaur, to bol Kvinátor na vrchu a Anton hneď potom. Tu proste bohužel. Gladiátori nevychytali úplne, podľa mňa, Tundrákov na holičkách. Pure už píše, už hovorí, že ne, tak toto nepôjde. Ale ja súhlasím popravde teraz s Purom, pretože gladiátori tam tvrdohlavo
nechali prejsť aj toho Marza až do posledného piku, jako, jo, first phase chápem, alebo second phase tam podľa mňa ten Marzík prostě musí pristať. Jo, oni sa nechali akoby úplne nadžebejtiť na toho Senda, jo, hlavne za mňa, akoby, aj keď ako samozrejme tie kóry svietia brutálne, za mňa je extrémne podstatné takisto to support duo. Len Weidman urobil taký brutálny bordel tých prvých 20 minút. Jo, aj cez ten laning phase, do toho Saxič tu robí takisto prácu, jak za mládí. Keď ten jeden Borus Punch samozrejme mu nevyšiel, Tundráci to majú podľa mňa predostrané, nájdu tu možno ešte Antona farmiť. Ó ne, Antonovitý. Bohužel, ten dostane rýchlu vypínačku, ten tam bude panišnutý a vyzerá, že Jolo tu gladiátori idú ešte skúsiť nabehnúť, tam má ešte Anton, keď tak buyback, keby chcel. Skúsili tu nabehnúť práve Saxiča samotného tu, ale vyzerá, že Pure zozadu akorát príde spolu s Thompsonom. Diráče už sa pôjde buybackovať na ten jeden Jolo fight. AC nakoniec so Stampedou síce odíde, OK. Thompsona tam vyseli z many. Diráče konečne môže prísť, aby rozdával damage focus fireov, ale tu je tá snowballa a to celé zakrie. Pure dostáva damage tiež, ale guess what, ten má 2 životy. Thompson ešte s tým stunom, to tu proste celé už rozbije. Nakoniec by mal na to možno zaplatiť životom Ace. Nakoniec postaral to, že tam zabili kuty Saxu. A ten podstatný je Pure. Ten podstatný je aj Ramzes. A tu už nemajú nič. Gaming gladiátori. Už píšu JJ a Game 1 berú Tundra eSports s veľkým prehľadom. S veľkým prehľadom. Oj. Brutál. Ale absolútny brutál performance tu predvádzajú momentálne tým Tundra. Tí sa fakt rozbehli potom, čo ich tam akurát vycvičili. Vapor Brekite Liquid. Ja smekám. Tuto sa idú pomstiť gladiátorom. Chcú ísť pekne ďalej. It didn't work against Team Liquid. It hasn't worked in this game 1 against Tundra, while Tundra are coming in with full momentum, man. They are a team, they looked at all the favorites in this tournament and said they are nothing to us, perhaps a chance to be able to head to a grand finals and perhaps a third time TI in the view for Thompson. But they have to be able to take down Gaming Gladiators in a full best of 3, and that is always a difficult task to take. So, to pose that task, we talk to the panel. What are they going to do next? Look, we've got a lot of theories circulating. We do love to talk about Dota, and that's exactly what we're going to do. Tundra getting this Pure, game ale ako má prečo, má takéto pohľady. They said their game plan coming in. Let's slow it Zahrali down. podľa mňa lepšiu Dotu a vychytali tie najlepšie timingy, ktoré tam mali práve gladiátori. Za mňa gladiátori, možno no Chen, There's just so many moving parts. Back to the drawing board. Nenechávať Marzov možno. Weidman za mňa je pre mňa MVP normálne. Fakt Weidman, to čo spravil v tom early game s tým Kentaurom, to bolo absolútna normálne cinema. Ja, toto presne. One of the best of the game here. You see how Viper is dominating, but Weidman, he micros his creep, drags the players around, allows him to get that pivotal kill onto Quinn's Viper there, really slowing down the momentum. Sure, Weidman died right after because he was microing his creep, but that just kind of happens. It did allow Thompson into this game, and we saw how many like 3 to 4 man burrow strikes he kept hitting throughout this entire game. Can you give the Sand King away? I don't know. What are you going to leave in the pool? Are you going to leave the Naga? Are you going to leave the Invoker? Tundra's in a spot where their hero pool seems very difficult to solve. We said it before, and even Gaiman doesn't have the solution here. Even this Enchantress is creeping up to becoming a big problem when you're playing against Tundra. I feel like Soxa was the MVP of that game. Genuinely, I know everybody's talking about Whitemon. He played extremely well. I mean, I think Tundra just all around played amazing, but Soxa, speaking of delaying the game, the wave cut where he snowballs in and then kills the catapult and then cuts the next wave, like that was Gaiman's timing. And that's, I mean, Gaiman has to protect their waves, I guess, but you just don't expect such a ballsy play because the execution required to do that is so high. How many times did we see some drinking buddies save in this game where they just bait all of Gaiman somewhere and then walk away because of the drinking buddies? This is the best stand-in performance that has ever happened at any tournament. Like, that was such an insane game from Soxa. Yeah, and his Tusk pickup for himself as well. It wasn't that opening pick. It wasn't even the second pick. It was the third hero they were able to get their hands on. So Gaming Gladiators, not having that high priority, weren't looking to ban it out, or at least thought that what they had in their support combo of the Chen and the Shadow Demon were going to be more than enough of this drinking buddies facet and the clutch snowball saves coming out from Soxa as well that winter.
Yeah, they definitely have to rethink the support heroes. I feel like the opening was kind of probably maybe passable. You know, they traded Wind Ranger for the Sand King, but after that, because they chose to go for SD, which kind of is not a very, very good hero to deal with Enchantress when Enchantress is in the pool, and it was picked. Like, not only did he win, or at least help mid lane with the Centaur rotations, and he also kind of bullied the Shadow Demon in the early game. You don't really have anything in your arsenal as a Shadow Demon when you run into an Enchantress with a creep in the lane. You just can't, you know, and Tofu kind of paid a huge price for that. Yeah. He got bullied in the lane so much that he was really, really poor in that game. And on top of that, he also manages to go through the gate and gank Wind Ranger because you can dispel the Wind Run with the Enchant, and Daracho got killed because of that. So they definitely have to rethink this Enchantress hero when they are opening with a Wind Ranger. Yeah, it's just the two support pairings, like Sox, I can't even say it right now. Oxo. Thank you. On the Tusk here, as well as the Enchantress. The Enchantress being what got Thompson back into the game. The Tusks being what stalled the game out. They're just able to do so much. I really do just want to talk about Whitemon so much more because this is his third game in a row. Tundra's third game with the Enchantress in a row, and it's always doing so much. It's able to be one of those heroes, when you like to talk about, where it doesn't take a lot out of the budget that you have in a hero draft to be able to be so impactful. I mean, it's just level 2, and you can already see the impact. Yeah, and he's very stable in the lane. I think laning is something that, sure, it's not everything, but you definitely have to really consider it when you're picking support heroes. You want to make sure that the early game is stable enough for your cores to come online. And yeah, I mean, Shadow Demon plus Chen, those two heroes might be a little bit more expensive. They could work in previous games when I feel like their moves on GG, they were connecting on their moves, especially for Daracho, he connects on the gate gank. In this game, because he's not connecting on the gate ganks and he's dying to the rotation, then it kind of seems like the SD and Chen, they're out of place because both of them need to farm a lot, and if your team is not really making any moves, it becomes really, really difficult for those supports to do their thing in the game. Yep. I remember a quote from Aoi, and then Avery actually said a very similar thing to me, where he said, if you want to learn position 5, the best hero to learn is Enchantress, because you can really fall off 15 minutes and onward into the game, but if you can optimize the first 15 minutes, she's absolutely the strongest hero in Dota, and you can completely snowball the game. And I feel like people have gotten so incredibly good at playing the early game, where they're sending like a creep through the portal and then ganking with only the creep, or sending a creep mid and then still having the Ench on a lane to deal with that lane as well. And there's Nyx Assassin counters coming out, but then they're just going through the portal and dodging the Nyx lane and then tri-laning. Like, the 5-head plays that are coming out of Enchantress are... I didn't think that the hero could become more elaborate in the first 15 minutes, because this has been a meta hero for so long, and it's been this way for so long, and yet it has gotten more complicated. Yeah. And then when you get someone like Whitemon able to showcase just exactly what it can do, well, it ends up in a game number 1 win. And we're going to have a little bit of a listen into that very final fight for Team Tundra. We have Vegas, so. They're going? I can pipe you. Yeah, I'm fine. Wiper. They're dying. Guys, keep buyback. We can take this side. Look at me. Guys need to kill the sub. Kite backwards. I have buy. Guys, I'm gonna Hex and Ranger after. Guys, in Ranger. Guys, Shadow Demon, look at me. Done. Done is that? No mana on me. Finish Viper, no buy. Everyone now back. Canceling him. GG. Nice one. GG. GG, that was the exact moment it was called. We got to catch it on camera right there, and voice comms as well. Ramsey's being a big vocal point in the team there, exactly which target to go on, what's being there. It's a mix between him and Pure, it sounds like. Yeah, I mean, he's always been a shot caller on the team, where even as a carry, he liked to make a lot of calls. So him moving to that offlane position, especially as an initiator, suits him very well. And even the voice comments kind of proves it as well when he's making the calls for the team. Look at me, this is where I'm initiating. Very clear communication. Yeah. I mean, more of an argument to ban the Mars, Okay. because I feel like this is the best hero at articulating a team fight in a way that you want, especially with the facet that makes it so you can't see people inside the arena. You can decide
who sees who. You can go on both the supports, you can go on one of the supports, you can go on the carry and then isolate, so the save support can't deal with that. So I think the last pick, Mars, coming out and thinking that probably Ramses was going to be the one playing the SK threw a wrench in Gaiman's plans, but they really need to address the elephant in the room, which is definitely the Mars. We keep saying it. I just want to see what happens when a team is not playing against Ramses on Mars. Well, look, we'll give you guys a reprieve of us harping on about this Mars, and we're going to head on down to the crowd with Tsunami and hear more of what's going on down there. You see, the thing about a hero like Mars is when I ever think about him, I think about his muscles. He's very strong. And every good carnival, I feel like, needs a strongman competition. So I have gathered some people to help me show their might. My friend, introduce yourself. Hi, my name is Chris. I love Dota. Okay, then. I'm glad you're at the International. And my friend, could we get a flex for me? Could you show me what we're working with? Yeah! All right! Now, my friend, I've got a task for you. I've got a bucket full of beanies, and I'm going to give you 30 seconds to just chuck as many of them out there as you can, and we're going to see if you're the strongest man in the venue. Are you ready? I'm so ready. Perfect. All right. Could we get 30 seconds on the clock, please, as I see you're already getting ready your strategy. You ready? You set? Are we set? Let's set. Let's go! Oh, he's chucking! I like the strategy! Indiscriminately. A lot of them are catching the railing, though. He's going, he's going. Behind you, sir. Behind. People are demanding behind you. Do a full 360. Give me the skill shots. 3, 2, 1. All right. Well done, my friend. Well done. Unfortunately, this one goes to the strongman himself, but I see everyone scattering for the rest. Enjoy yourself a pudge hook, because you did so much throwing up, I think things should come to you. How do you feel you did? Oh, I'm exhausted. You did well, my friend. You did well. Can I get a handshake? Thank you very much. But that's just one of our contestants. I feel like we can maybe raise the bar a little bit. Let me make my way over to our second contestant. My friend, introduce yourself. Hello, my name is Eric. Eric, which team are you rooting for at this event? At this event, I think Tundra. I love Thompson. Everybody loves Thompson, so let's go Thompson! Sounds like you got some people on your side, but maybe you can win them over even more. Could you throw out a few of these for me? What's your strategy going to be? I don't know. I have seen him. I think I'm going to copy that because it worked very well. All right, then. Good artists create, the great artists steal. Are you ready, my friend? Yes, I am. All right, then. Could we get 30 seconds on the board for my friend? Let's go. And 3, 2, 1, throw! Go, go, go! Even the people in the back, he's giving it to everyone! Okay, you were way too efficient at that. I gave you a slightly smaller bucket, though. Just took the cabin, by the way. No, you also get the same prizes. Enjoy, enjoy. Oh, okay, thank you very much. You feel like you did well? I think so. I'm sorry that not everybody could get something, but I mean... I think I may need to balance patch this. I think this was a little bit smaller than the other one, but I admire the effort. Thank you very much for participating. I hope you enjoyed. But I got to get one more, because all good things come in threes. Let's go and head on over to our final little bucket. And let me see if I can find a good candidate for... perhaps the strongest man of them all. Lyrical, what a pleasure to have you join me. Now, have you seen the rules of the game? I've seen them. I'm ready. Okay, then, let me prep this for you. Let me make sure you're good to go. And really savor it, all right? You know, it's about the style. It's about the panache. And I see you're in the zone right now. Are you ready? I'm ready. Always ready. Could we get 30 seconds on the board for our strong man, please? 3, 2, 1, go! Whoa, whoa! He's just, oh my God! Woo! That was in the face.
And just handing out the last one very casually. Lyrical, I see one more still. Up. Lyrical deserves this one, but you can give this last one. I want you to really savor this one. I want you to send this all the way over there if you can. Woo! That's all that disc golf practice, right? Ready for it. Forehand's always good. Well, that's it for us. Thank you very much. I hope you've enjoyed another adventure here in the Royal Arena. Oh, it's so amazing to see the rest of the talent there all mingling down in the arena. I'm sure you'll catch many of them walking around. And let me tell you, if we were to do an Olympics with the Dota talent, Lyrical would just gold medals across the board. No. That was not Lyrical. That was a Big L Big down L, there. sorry, Big L. He was causing devastation amongst the crowd, would you say, Jenkins? Absolute devastation of the highest degree, I would say. Alrighty, well, I love to see it. Hopefully everyone enjoyed their freebies. If you unfortunately aren't down here in a Royal Arena, then there's not going to be any freebies for you guys to get, but everyone else enjoying them. Game number 1, though, that wasn't a freebie for Tundra. They had to work hard for that one. Gaming Gladiators, they're going to have to work even harder if they want to come back in game number 2. We are yet to even see a game number 3 on this main stage. All best of 3s have been those clean sweeps. You didn't really talk about too much live on air, but you did allude to the fact that when you're already one game down, you get back out there in front of the crowd, back in the booth, it is really hard to be there emotionally, to be that stable pinpoint for the team. Yeah, I mean, it's definitely tough when you go down one game and it's an elimination match and you're in front of a crowd as well. That lingering thought that, is this it? You know, is this going to be my last game? It can get to the best of a lot of players, and it's very difficult to shake that. So you need a very strong captain to be like, hey guys, it doesn't really matter. Let's go into this next one. You have to find that motivation, that energy that you just lost from that game to be able to bring that into the game number 2. Yeah, and I think Tundra on the flip side is really feeling the momentum after the last couple of series. Not only are they winning, they are winning with style, man. Like that creep micro mid from Whitemon. He leveled up. I already thought this guy was one of the best supports on the planet. I always joke he's the highest MMR, not main character player in the world, where he just gives his team so much, right? He's such a sacrificial guy. And I didn't know he could take that to another level, but he did it here. Yeah, I mean, it's been a phenomenal journey for Whitemon. I mean, Winter, you'd be familiar with it, him starting all the way back in his SEA roots. He spent that 1 year over in NA for himself last year, and then onto a Western Europe team, and now he's in the top 3. He's making a podium finish for himself no matter what happens in the rest of this series, but we do have our players walking back at here. Tundra having that confidence, Gaming Gladiators still going to have to try and find it for themselves here. Yeah, he's definitely come a long way, you know. He's always been a very bright young talent. A couple of years ago, he's really, really good in the laning phase. He plays many different heroes. He's very hardworking, and he's just a very, very good teammate to have. And back to the point about like players he's carrying as a support player, I think in this type of situation, you kind of can't really always rely on the same person to carry the game. And it's good that Tundra has been like switching around. Sometimes the supports are having a good game, sometimes Ramses is having a good game, sometimes Thompson is having a good game, and sometimes Pio is carrying the game. I feel like they have like a really good thing going on there. You know, they're taking turns. If Thompson doesn't really get his heroes are getting targeted, and someone else steps up to the plate. It makes it really hard to play against them, honestly. And the drafting has changed for Tundra as well, where the Thompson picks that you would expect, the crazy ones that usually come out in the last phase, he's just playing normal stuff in half of these games. Yeah. And it seems like the other teams are having the same reaction that we do, which is, oh, he's just Sand King. Oh, he's just Viper. Okay, well, and it throws a wrench in the entire draft. That's what's given Tundra a lot of leeway, I feel, even in the upper bracket, despite maybe not always converting it to a win for themselves, but definitely prevalent in the lower bracket, is their last pick feels so gotcha. Even if it's a meta pick, Fia, it's still a gotcha on where we're putting it, how we're going to play it, how we're going to match this up into your draft. I mean, all the way from the last pick to the first pick, I think, is right now where Tundra is excelling. I'm starting to think that maybe you change your style up against this team, and you let some of the heroes in that are been permabanned, like the Naga. I feel like
make them play this hero. They haven't played it yet, and they're so good with the heroes they're playing right now. What do you want to ban against this team? You let the Sand King through, that seemed to be a big problem. You tried to answer it. Quinn doesn't really want to play Viper. He plays it to crush his lane, but it sort of happened, but then he dies once, and then you're Viper, right? And now you're playing versus Sand King, so what are you going to play against? Are you going to play against the Lone Druid? I'd say definitely not. God, no. Are you going to play against their Sand King? No. Question mark. Okay, are you playing versus Sniper? I think you mentioned giving up Invoker. You'd rather play against Invoker out of all the heroes. All right, so like that's the last one. So we're in agreement that then what Sniper needs to go, Sand King needs to go, and so does the Lone Druid. That maybe gives you one ban depending on what side you are. Does it Invoker? Is it Enchantress? Is it Tusk? There's a lot of heroes there that they can pick that they're really good with. So it's very difficult right now to draft against this team because midway through the tournament, they have found their identity. And I feel like that's exactly when you want to find your identity too, because now it's hard to solve you. You don't have much time. Yeah, but if you're first pick, it kind of simplifies things a lot. Yeah, it does. Yeah, and this game, they have the priority to choose, you know. I mean, we can't see what they picked, but I feel like being on the first pick after what happened in the first game is definitely going to make a lot of the decisions that you talked about a lot easier. And I will say as well, Gaiman, they've been second pick 3 games in a row now. They've lost all 3. So maybe this first pick is something that needs to be addressed because so far it seems like if you get one of these top 2 heroes this late in the tournament, it is difficult to find an answer. Yeah, I agree. I think then they can leave in the Lone Druid, and also then they don't have to worry about the Mars because they can first pick the Lone Druid. If the Mars comes out, they counter it. Maybe also leave in the Naga in the bans. That might allow them to get the Lone Druid through that ban phase is by forcing the ban out from the other side. I mean, being on the first pick is just like really nice because you have the 7th ban, and then in the 7th ban, you can ban one hero after seeing your opponent's 4 bans, and then you pick a hero. So it gives you a lot of leeway in terms of deciding what you're going to leave in the pool and what you're going to trade for if you want to trade, or if the enemy leaves 2 OP heroes, you ban one and you pick one and they get nothing. Alrighty, well guys, we don't have to speculate too much longer. In fact, I just want to get straight on into it as we do have our draft for game number 2. Game in Gladiators versus Tundra Esports. Game 2. There's a lot of back and forth there on my panel about what you want to let through. It does ultimately come down to if you're going to get 3 bans in the first phase or 4 if you're going to be that first pick. And Gaming Gladiators, they are the first pick here, which means they actually don't have to worry about the Naga Siren and the Sand King being banned out themselves. Well, sorry, I should say having to ban it out themselves. They get Lone Druid, right? Yeah. Yeah, you either ban it here or you pick it up for yourself. Yeah, I really sincerely doubt how all the Lone Druid games have gone for every team that they're going to ban it, unless there's some crazy 5-head stuff coming out, but I don't see why you would have to do that. Okay, they get the Lone Druid. They even did the Inch ban, which is a good adaptation as well. They did not have to ban the Naga or the Sand King, which allows them to get the Lone Druid. Sure, we're going to talk about the Mars on Ramses being good, but Lone Druid, in my opinion, the best hero in the game against Mars because you can't spear back the bear at all. It just doesn't work. So that's one great instance of it. And if you get trapped in the arena, you're just really tanky. You don't mind. You'll just. He doesn't care. Yeah, the Lone Druid is almost impossible to kill. I mean, you spear the Lone Druid, and the bear just heals him. Yeah. I mean, this is a reasonable solution to the Lone Druid because you have a slower timing in a way against Lone Druid. Because you need to maybe get your BKB, you know, Lone Druid kind of doesn't really need too much. You're fighting way earlier than the Wind Ranger. But it does give you some solutions. Okay, surely this game we see a Revenant's Brooch, right? A Lone Druid is an armor-based hero. I mean, I would agree. I think Pure has shown that he's adapting a lot through the tournament, and I think he looked at the games yesterday from Liquid and saw that as well, and will probably adapt. I wish I could sound smart about these picks, but I already said it earlier. The carry pool is just so limited. Like, Lone Druid's picked, Wind Ranger's the next on the list, and that's about it for now. So we got our 2 carries already figured out here. And now we're just going to start targeting players that we feel like should be targeted. I feel like if you are on Gaiman, you're definitely looking at either Ramses or Thompson as per usual. So which one of those are they going to target? It's going to be the Centaur for Tundra, and then the Clockwork, which actually is support respect pick. Works really well with the Clockwork in the lane.
So we have seen Gaimin go for the Underlord versus the Wind Ranger, natural Crimson Buyer, also a hero that has built-in damage reduction in the aura. Once again, talking about the Revenant's Brute, that seems like a decent counter. In terms of Blade Mail heroes that are Centaur-like, Centaur's probably the best counter in terms of that against Windrunner. I mean, if you're expecting the approach from Wind Ranger, I think Kunkka is I was going to say Kunkka is probably the Blade Mail type option that will also allow you to kite through the Whirlwind without just having to kite through it with damage reduction. Like the Revenant's Brooch doesn't do anything against the Rum buff. Yep, Shadow Demon, Wind Ranger, I guess they probably don't really want the Wind Ranger to play into the SD Purge later down the road, so they're choosing to pick it up on their side. Not sure if you're going to be in the lane with the Wind Ranger. I think overall I still prefer a melee hero with the Wind Ranger, like something like a Train Protector. That would be great, but right now they just don't want the Wind Ranger, I guess, to run into the SD. And for Gladiators, they're going to have to figure out how to deal with this in the lane. I just don't know what Ramses can play versus Lone Druid. Like, this hero has always been very strong in the laning stage. It's just we didn't see it picked very often because its mid-game was not good. But now that they introduced the new facet of bare necessities, here you get 3 items, and you become this mid-game powerhouse where he was kind of weak before and definitely would fell you off say Darkseer making a copy of him could be an option? That is interesting, but it's a really bad lane for Darkseer. But don't you just like skip the lane and... Maybe that's what you have to do. That's kind of what I'm getting at here. And Ramses Darkseer is not a hero he has picked at all this tournament. Doesn't really fit the archetype of what Tundra want to do as a team. So I'm just baffled that they gave away the Lone Druid. This hero just seems unsolvable right now. So, and I'm not currently seeing anything that Tundra is doing that is solving it right now. Like, you have Shadow Demon, doesn't really do a lot versus the hero, as he does have 2 units. Wind Ranger, maybe the Brooch will be a good option since you are very high armor. Is it just the Doom again? You Doom the Lone Druid, he can't heal. He's very tanky, you have percentage-based damage. Your guess is as good as mine, but clearly, and I hope for Tundra's sake, they have something very potent. This is the buff. Marcy and Mirana, Solar Flare, and the rebound on the Lone Druid. This is looking really, really scary right now. They really need something to kill the Lone Druid. I feel like Doom is the best, you click one guy, press R, and they die type hero, and everything is about this Lone Druid right now. I mean, on the support side, do you think like a hero like Winter Wyvern could be a decent solution to LD? You have like some form of control, you have like a percentage-based damage. And they actually picked the Mars into... They don't care, right? They just want to get what they want. I just don't see anything better that like has been proven, right? So they're just going to go with Ramses initiate in. None of these really. Poďme sa spoločne pozrieť na ten draftíček pekne tejto Game 2. Predsa len sa nám ten finálny deň posúva. Ale Gaming Gladiátori už majú Lone Druida a práve som hovoril predtým o tej Marsy. Za mňa tá Mars je absolútne go-to pick, cez ktorý Gladiátori podľa mňa môžu rozsekať úplne celú túto sériu a kľudne to otočiť reverse sweepom. Hlavne by som chcel vidieť teda game free a dúfam, že spolu s vami sa k tomu pekne dostaneme. Miranka tam takisto príde ešte na flex, pretože treba mysleť na to, že Gladiátori môžu hrať toho Lone Druida na offke, na mide a takisto aj na carry. Oni to majú na všetky 3 linky, keď pravdepodobne to bude možno pre Diráčia, alebo pre Ace'a najpravdepodobnejšie. No dobre, bude to proste carry Diráčiov Lone Druid. Do toho Underlord k tomu. Oh boy. Že spolu s tou Miranou je to zase úplne typická linka pre Gladiátorov. Tam ten Pit of Malice into šipka. To už to Fuáž s Aceom hrali mega dobre. Do toho Marcy, fakt ako v rukách Celeryho, robila zázraky. A do toho tu bude last pick pre Quina. Za mňa veľmi dobrý a teraz oveľa stabilnejší draft, ako mali podľa mňa minulé Tundráci. Teda ako mali minulé Gladiátory. Tundráci majú zase, ako majú tam tú vindičku pre Pura, majú tam Shadow Demona, majú tam zase Ramsesovho Marza. Pravdepodobne teda position for snapu. Ale otázka teraz, no. Thompson could play wind mid, yeah, that's... But I'm telling you from a carry player like perspective here, there's 2 to 4 heroes that you can pick, and everything else just feels bad. And it feels like the mid lane, you have way more options.
a lot of heroes can feel pretty good in the right Oni tam ještě situation. môžu jako flexnúť nejakú Lunu na carry alebo niečo také, ale to bude Thompsonov presne nejaký Rubik, ten už je banned. I mean, they kind of Je need tam like Puck open, by the way. Like a Puck, Storm type of hero. Ako hovorí aj Winter. I think. Ja, Puck skončí v banoch, jo. Storm, Puck ban. Thompson enjoy the mid Rubik, so I think we saw a game the other day where Rubik's circles were much bigger than the Underlords. So Quinn needs. So it has to be like some Pango primal hero left, right? Ooh, Pango. I don't know. You mean for Je tam Monkey King open, by the way. Aren't you pretty good in his Snapfire? I mean, don't you just risk being Monkey dazzled? King je jakoby, no, dobrý taky ten laner, ale... Last pick. Jo, ale Tundráci pôjdu po punish. Tam prostě bude hrať Thompson nejakého punishing midlanera, podľa mňa. To bude od neho nejaký Viper, Dazzle, ty vole, záleží, čo to bude za matchup. Pango! Quinn má svojho pangolíra, we are back, baby! We are back to the roots! What is good for Tundra in the game? I mean, it's interesting because they banned Storm and Puck on Tundra. Ale to je jako proti tomu line-upu, jako je celku dobrá Pango hra, musím povedať. Jo, nemajú ho tam úplně jako zastavit, povedzme, nejsou tam žádné, jako já nevím, Fiends gripy, hovadiny podobného typu. OK. Prostě Pango v roku 2024 pre Quinna. Here we go again, baby. Ale aj tak, teraz otázka, čím ho to budu chcet punishnout, no. Můžu tam hrať midových Dazzlou, Earth Spirit. What about the Thompson Grimstroke mid? Thompson Grimstroke mid? Ty jsi to zbláznil, Jenkins, ono by to byl counter na... And then he stops rolling. And it's also very... Quap stops the roll kinda with the Sonic Wave. Oh yeah, Quap dumpsters Pango in lane. Although, is that Kvopka je dobrý choice, no, za mě. How Pango now has the barrier and Quap is not really maxing dagger as much? You could get a couple of points in dagger if you want to win the lane. Shaker je takisto option. When in doubt. Viper doubt. Čo si tu vymyslí? Batridera? Počkej, tak to bude Snapa na midě, alebo Bat? To bude Thompsonov Batrider. Ako takisto punishing mid. Thompson môže rozbehať, ne že ne, ale do tých Pit of Melisou, do tých Rolling Thunderov, jo, budú mať nejaké lasso, jako jo, ale... Ja myslím, že Quinn toto môže ustáť v pohode. Za mňa majú gladiátori oveľa viac punishing draft, ako mali naposledy. A Tundráci potrebujú proste Pura dostať do online módu. That's fucking it. And on top of that, like, he doesn't have any buffs either, so he has to just have a lot of net worth. He's doing pretty much all their damage past 30 minutes into this game. So he's going to have a really good súhlasím s Fírom v but I tomto. will give it to him. I definitely think Pure has been one of the best players at this tournament so far. Really Súhlasím absolútne s Fírom, že jako Pure je jeden z najlepších hráčov na tomto turnaji, ak nie je fakt jako jeden z tých fakt top, ale teraz možno bude museť prejsť cez skvadru, ktorá nebude tak jednoduchý challenge. Ta prvá hra proti gladiátorom teda vyšla. Zatiaľ skript tohoto main eventu boli samé 2-0. My stále finálny deň chceme pozrieť na tú Game Free a ten Londruid, ten by to mohol tučne priniesť. Aj Anton Antonovič nám tu pôjde ukázať nejakého ruského medvídka k tomu. Tofuáž už sa tu pripravuje na jeho miranečku, ktorá, musím povedať, že v jeho rukách je možno tá najsilnejšia mirana na turnaji spolu so Saxičom, to je na druhej strane v týme Tundra. Samozrejme tam treba akoby ešte spomenúť aj Boxyho, ale tu máme Moona. Thank you very much. I am joined by Moon, coach of Tundra, where I hear a lot about your players. You know, Pure having a phenomenal tournament, Thompson, what more needs to be said, Ramses and Sox are returning to form, but I feel like Whitemon goes a little bit under the radar. You honed this man in North America on TSM, so why should all these people out here start celebrating Whitemon a little bit more? He's like super humble, and he's the last man in Southeast Asia representing all the Asians. Je to pravda. He's carrying jediný the torch, SCA boy. but that whole region. And now while we're building one of them up, maybe you have an opportunity to build someone down. Quinn
Pango. You think that was going to be the last pick? Were you expecting it? Of course, it's Quinn Panglier, but Storm and Puck are meta right now. Pango, not really. This guy abused Pango for 2 years straight, and now he thinks he can just Pango like this? Nah. Time's run out, apparently. Moon Meander, thank you very much. Let's see if you get the game 2 win as we send it to our casters. Ďakujem krásne, pane Tsunami, ďakujem nádherne za odozdanie slova. Spolu s touto krásnou arénou sa ideme teda ale pekne spoločne presunúť do hry číslo 2, kde chceme vidieť vyrovnanie. Všetci do jedného, aj tí, ktorí by podľa mňa nechceli vidieť možno ako by to El Clasico v Grandfinále. A tu ide o to, kto bude hrať krajšiu dotu a kto bude hrať tú dotu efektívnejšie. Ten správny timing, ten správny čas. A teraz je ten čas, aby sme skočili rovno do tej hry číslo 2. A spoločne sa pozreli na to, či gladiátori vedia ešte možno nejak ten skript upraviť. Aby nebola ďalšia 2-0, aby sme tu mali pekne tú trojhrovú sériu o to, kto pôjde k Liquidom do samotného Grand Finals. Tu v aréne už je to plné a usadené. Všetci majú pekne svoje drinky nachystané. Uvidím, dívam sa, či tam ako neuvidím náhodou nejakú tú českú vlaječku alebo niečo podobné, ale vyzerá, že z takto ďalekého pohľadu. Zatiaľ tam presne tých Češkov a Slovákov možno neuvidíme úplne priamo, ale nachádzajú sa tam. Kývajú vám určite všetkým, vy môžete zakývať naspäť. My ale pôjdeme pekne už skočiť in-game, aby sme zistili dneska na konci, kto si tento Aegis odnesie. A kto tam zapíše svoje meno. Sú tam predsa len pridané ďalšie sloty, je tam ďalších 7 miest, by the way, na ďalšie mená na TI. Že žiadny koniec, ale len začiatok ďalšej éry. A raz ale otázka, či to gladiátori zvládnu. Jo, je tam ešte, opakujem, CY, jo, spolu s Aceom doma v Dánsku. I dvaja by samozrejme chceli toto celé odniesť. Aj sa možno Liquidom pekne pomstiť tentokrát, pretože v gladiátorskom Grandfinále tam sú chlapci doma. Najprv sa tam ale musia prepracovať cez čierneho koňa turnaja. A to je práve tým Tundra eSports. Quinn skúsi svojho domáceho pangolíra, na ktorom možno bude ten najskúsenejší hráč na svete. Reálne je to, vedberi za tie posledné 2 roky, jeho jednoznačne najhranejší kompetitívny panáček. Čo ale toto TI nám ukazuje je, že ten pangolír není absolútne v mete. Ani zďaleka. Jo, ani zďaleka. To nie je nejaká úplne domáca zóna. No a teraz bude skôr tá otázka, či to proste v Quinnových rukách bude fungovať. Zrovna proti tomu Batriderovi si myslím, že ten early laning phase by mohol byť zvládnutelný zrovna s Pangom. Jo, má tam Thompson by the way Arzonistu zobraného, prišiel tam ešte skontrolovať pekne ten Vision. Každopádne má tam ten facet na to, aby tam mohol pušovať vežičky viac. Jo, takže Tundráci uvidíme, či budú akoby môcť nejakú tú proaktivitu teda v tomto využiť. Tam nakoniec našli pekne tú vardu. Quinn si rovno zobere tí wardy, Račio im stihol pekne, krásne odísť. Ešte im zobral aj tú bounty runu. Runy budú síce vytradované 2-2, ale žiadne first bloody si nikto nezobere, bol to akurát medvedík od Diráčia, predsa len ktorý nakoniec si bude musieť pekne odísť domov. Už sa nám tu ale roztlieskava celá tá aréna, tak ja dúfam, že vy všetci ste pekne pomalinky už usadení a možno prinesete tú energiu, aby sme konečne videli nejakú game free. Začína nám laning phase. Hej, to hry, kde Quinnátor, aj keď tam bude mať možno zásobu stick jednoznačne. Vyzerá, že rovno proti tým sticky na palmovne do Dirligemu to tam samozrejme možno úplne tak jednoduché nebude. Ramzes bude mať svojho domáceho Marza znova. Jo, tam proti Londruidovi, ale to tentokrát nebude úplne matchup, s ktorým podľa mňa počítal, tam by ho mal podľa mňa Anton možno ako ulázitovať pekne. Uvidíme, či to ale proti Ramzesovi bude fungovať. Pure má first blood. Pure proste jednoducho zabíja tú Miranu na jednotke, just like that. Ani sme to tam na tej kamere pomaly ani nestihli úplne celé ukázať, tu akoby vyzerá, že Tundráci sa budú rozbiehať o dosť viac. Saxage už bude ale vytradovaný na vrchu. Tu sa začína po prvej minúte s 2 killmi, tu sa bude hrať aktívna európska Dota 2. Nič iné nám tu na TI predsa len už neostáva. No uvidíme, či tento ruský nastraný medvedík Antonovský pôjde panishnúť Tundrákov a forsnúť nám toto celé in the long run.
Za mňa Celery, fakt na tej Marsi. To bola tá jeho najagresívnejšia, proste akoby Pikeroni, jeho najagresívnejší panáček, s ktorým tam fakt ako mohol konečne tvoriť aj on sám hru. No nebude len healovať, samozrejme ten bonusový lifesteal damage Diráčiovi bude coku dosť intenzívne pozdávať. Jo, zatiaľ ale vyzerá, že s Marzom zvláda akoby ulázitovať aj ten early game pekne ako Ramzes. Jo, dole tým First Bloodom, samozrejme na tom bude Pure ako o dosť krajšie, keď tá linka je teda napušovaná už proti nim, mohlo by tam byť nebezpečný ten Pit of Malice spolu so šipkou. Tam vyzerá, že budú mať nachystanú Tundráci tú linku dobre. Jo, aj keď je tam Shadow Demon Winda, tak práve je to taká tá linka, ktorá by možno nemala byť úplne zasta strong, ale vyzerá, že tu Miranu hlavne na leveli 1, kým tam ako nie sú lípy, vychytali dobre. Jo, medzi tým Topson teda ale jako neprelázitováva absolútne Quina, má tam momentálne 8 proti 13. Kvinátor zatiaľ ide tým midom, ako keby sa nechumelilo, ako keby ten last pick ani úplne nefungoval, tu Topson možno bude musieť fungovať nejakými poriadnymi lasami ako ten iniciátorský pán. Zatiaľ mu to tam ale Quin dáva neskutočne zožrať. Jo, už žiadny ako super pressure, zatiaľ Topson ani prísť nemôže, teraz tam má síce Quina nastekovaného na 5. Jo, ten 6 si ale Quin nenechá pravdepodobne nechať. Jo, uvidíme, čo tam Topson bude môcť robiť aj čo sa týka tej bežičky. No ale žiadny punish na mide sa konať očividne nebude. Hlavne to nebude na Quinovskej strane. Tam si Topson nezobral dokonca ani Flame Break, on si zobral rovno Firefly. Jo, to je skôr taký ten ako pick-off spell, počkať tu, ale bude teraz Weidmon dole zaseknutý práve v tom Pit of Malice, ešte tam skúsil schovať Ace'a, ale ne. Gaming gladiátori berú ten druhý kill pekne doma, Ramzes, ten dostane takisto na vrchu ešte dosť pozdravenú, ešte ho tam Medvedík bude rúbať do prdele a so Celerym tam zoberú ten ďalší kill. Gladiátori už sa začínajú agresívnou cestou rozbiehať, ešte tu prichádza nejaký typík, Quin tam ešte Celeryho pekne typne za nejakú nenápadnú záležitosť. Každopádne po 3. minúte tu to vyzerá, že Quinátor s Pangom si prišiel proste kurva fix svoj tým odprostiť krásne pekne od problémov a dostať ich rovno do TI Grandfinals. No to sa tu teraz predsa len hrá a ten early game tentokrát bude teraz sednutý gladiátormi konečne poriadne dominantne ako to oni vedia. Topson teda tam hrá living on the edge mid, ale tým, že to bol last picknutý bet, toto vôbec nevyzerá, ako by to možno ako mali Tundráci naplánované. Tentokrát tam Topson proste bude ťahať za ten kratší koniec, medzi tým na vrchu má Anton už 10 denájov. Marzík zrazu, aj keď ulazitoval povedzme tie prvé dve wavy, ten akoby teraz bude celku smutný chlapák. Po 4. minúte podľa mňa proti tomu Londruidovi tam ako sám nemôže ani nič vylazitovať, keď tam príde Saxtiš, tak síce by tam mohla byť nejaká tá poriadna kill opportunity. Tu ale dole bude kill opportunity práve na Aceovi, tam je 5 stakov. Ježišmaria, Weidmon to rozsekal pomaly sám, Tofu až tam žije a mi je power shot. Tofu až zatiaľ. Vyzerá, že to Pure ani nebude skúšať. Ja, zatiaľ tam nechá teda prežívať akurát vzadu, nenápadne Tofuo. Ten už sa tam tangom pekne akoby pomaly dohealováva naspäť ďalej, ale pokračuje pressure na Topsona, ten samozrejme s levelami. Tam Quinovi mohol urobiť problémy, ale myslím, že s tým Rolling Thunderom bude bordel aj na sidelinkách. 30 creepov pre Quina, 6 denájov, reálne tam má o 9 viac na pána pánov proti Batriderovi. No a vyzerá, že nikto neodstaví od farmy, ani Antonáder má 21 creepov, 11 denájov k tomu. Akurát tá Pureová Winda zase ukazuje tú nezastaviteľnú formu. Pure je možno ten najväčší standout player, čo sa týka carryčiek, takých tých full carry on. Keby sme sa mali baviť o tých najaktívnejších, tam by to bol väčšinou určite akoby Anton versus Skitter. Túto, ale keď sa akoby bavíme o takých tých úplne full on carry boys, no, Kuríra tam teraz Topson aspoň pekne dal. Každopádne, keď sa bavíme o tých full on carry boys, Pure je proste ako na tomto turnaji fakt ako exquisite, nežené, fakt ako do bodky. Splňa tú svoju rolu dobre. Weidmon ale vyzerá, že pôjde na návštevu na vrch. Rotácia Tundrákov v troch, vybrali si práve toho supporta. Pekne to tam síce Celery stihol prehodiť, tam tá spíra od Ramzesa ešte neprišla, ale tu príde Cookie. A Ramzes akurát čaká na opportunity, ale popravde, no nakoniec ani nebudú potrebovať Diráči a to skúsi otočiť ešte do samotného Pura, ten tu samozrejme prišiel tiež, ale pekne. Ramzes si nechal tú spíru až na teraz. Zrušil tým pádom ten Rolling Thunder, tam by ale sa ešte k Purovi mohol dostať, ten má za sekundu Windrana, vyzerá, že Quin pravdepodobne nakoniec tým Rolling Thunderom nenájde nič, môže rolovať akurát preč, ten Rolling Thunder hlavne už bude končiť. A Quinátor nakoniec sa odtiaľ to teda dostane v bezpečí. Pokus dobrý, ale tentokrát to ustali Tundráci velice pekne, zobrali jeden kill. Bol to ale rotation 4 predsa len, teraz ale tam vyzerá, že traja ostali Pure, tam dokonca dostal nasťahovaný, dostane tam Cookie, skúsili tam kluci Diráči, ale ten je moc tlustý,
Pure sa teda odtiaľ dostane tiež, ale medzi tým si tam Underlord môže dole absolútne free farmiť. Jo, tam dole má 10 denial, 30 creepov. Tuto ako tundráci prišli na nejaký super rotation. Jo, Pure ale sa ani nemôže dostať na tú safe linku, tam ho ani Anton nepustí. Pure sa teraz akoby za tú poslednú minútu akoby žiadnej tej úplne veľkej farme nedostal, snaží sa tu akoby získať 2 killy. Ten jeden support, keď predtým prišiel, on stále ostáva na vrchu. Pure tam tvrdohlavo chce ísť, je tam takisto aj Weidmon. Oni chcú ísť zabiť Diračia, tým powershotom by mali mať dosť damageu a tentokrát fakt ten Pureov rotation tam zostať bol ten správny. Thompson takisto rozmýšľal na mide, čo sa tu teda bude plne diať, má tam 6, ale nezobral si dokonca ani to laso, proste trojkový Firefly, trojkové napalmy rovno čisto farm scaling build. Už sa ale Pure pekne presunie dole, už tam pôjde teda depušovať akurát Ace'a, nakoniec ten vrchný pressure, aby fakt ako spomalili trošičku toho Londruida. Jako fungoval, ale teraz príde tá istá zbraň práve na Pura. Ten dobre ale uskočil do strany, ten ich tam vyďukoval ako malé decká celery. Bohužiaľ tentokrát ho nestačil chytiť. No a nakoniec budú musieť gladiátori takisto vybekovať, takisto im nevyšla teda tá rotácia a Pure. Musím povedať, že single-handedly tuto ako začína diktovať tempo z early window. Má 3600 network cez tie killy. A popravde, tuto ako vyzerá, že možno fakt ako tá najlepšia binda na turnaj bude práve Mr. Puríček. Jo, za chvíľku tam predsa len bude mať už dokonca aj donesený celý ten javelineček. Jo, zrazu to bude dávať damage už aj s tým focus fireom, keď tam za chvíľku príde samozrejme ten farm speed tomu bude, ale podrite, čo tu má Thompson. Ten tu má absolútne brutálny stage k tomu. Jo, pôjde rovno urobiť síce nejakú tú tretku na začiatku. Už mal level 7, vymaxoval celý ten Firefly, on ešte nemá ani to laso na sedmičke. No očividne ho teda úplne plne nebude potrebovať, teraz tam akoby nabehne akurát celery, aby to možno niečo skontroloval, bohužiaľ tam prišiel too late. Weidmon ale pôjde na vrchu, nachystá niečo ďalšie, zase je tu Pure. Tentokrát ale forceli akurát tú true formu, instantne sa Pure otočil. Jo, Dirači ale bez true formy, samozrejme tam potom bude trochu zraniteľný, vyzerá, že Weidmona dokonca ani nevyčmuchajú a zase proste Pure. Iba prišiel bránou, forcol toto celé. Dirači ale má trošku iný plán, ten ide rovno za ním. Toto Pure možno očakávať nebude, ale už si tam dal scan. Pure proste má odpoveď na všetko teraz. Ja by som normálne stavil ruku do ohňa, že si tam sám hodil ten scan, či ho tam nejdu bránou. Nakoniec sa tu pôjde ale Diračiho natlačiť hlavne kvôli tomu, aby tam vyrúbal tú tier jednotku. Tu Tofu až medzi tým. Ide skúsiť možno dať nejaký agrovision, možno tam zobrať Watchera. Nájde tu Pura akurát, ale no, Pure si takisto podľa mňa uvedomuje, že to možno nebude úplne super bezpečné. Nakoniec tam príde ten Deep Vision, Tofu až príde len Pura reálne vyhnať, vyfarmiť mu ten kempíček k tomu. No, uvidíme ale, či Thompson niečo urobí na vrchu. Ten tam akoby nenápadne s Batriderom teraz prerotovali, tam pripravený aj Weidmon, oni tam čakajú, kým sa tam vráti Diračio. Oni tam vidia akurát toho medvídka, Anton si tu ale uvedomuje, že tu je trojica. Pekne to síce celé obíde, pôjde sa schovať až do toho rošpitu viac menej. No, otázka, či Weidmon ho tu bude hľadať. Anton sa tam schoval dokonale, toto Weidmon neočakával, ale na druhej strane bude Pure vychytaný. Už je tu Pit of Malice, tentokrát ten Bindranom Pure nezdrhne nikde. Myslí si, že je tam Vision, ale tam Vision nie je, chlapče. Tentokrát nečíta tú mapu tak dokonale ako doteraz a pred 10 minútou tu konečne gladiátori môžu vybudovať nejaké to poriadne tempo Thompson. Zatiaľ teda nechce zúčastovať nikoho, chce tam ale kempiť ďalej na vrchu toho pána Londruidovského. Oni vedia, že nebude mať predsa len teraz tú true formu, ale vyzerá, že tam proste Ramzes, aj keď má tú arénu. Aj takto do Diračia nepôjde úplne skúsiť, hlavne top network je práve Ace, ktorý tam mal ten priestor dole. Medzi tým si tu support duo Celery s Tofum. Pôjdu po Weidmona, ešte jeden hit do Tofu. Weidmon sa tam schoval. On to zahral na totálneho lorda. Pure to tým pádom môže ešte otočiť do Tofu, ten už nemá momentálne žiadne lipy, ten nemá ako sa z tohoto dostať. Vyhodí mu ešte tu jednu Starstormu, ale to je všetko. Pekný jump, teraz ešte tam Ace dokonca privolá kamaráda bránou. Tam príde práve Quinn a ten ukončí život Pureovi. Weidmon neskutočne prežil síce na tom jednom HPčku teraz, ale tam čaká Thompson so Saxom, tam sa nevráti, ale Quinn len tak. Ja, nám si nenechá hodiť to laso, tam je dokonca pripravený ešte ten regen, ten midový pressure môže prísť, ale medzi tým tam dole padá Ramzes. Tam ho čakali na mide, ale next level move prišiel. Práve od Gaming Gladiátorov. Quinn tam ale nakoniec pôjde do proti pekne dozadu, to laso si ani nenechá dať. Cez Arzonistu tam samozrejme tá väža bude padať neskutočne. Ale teraz je ten ďalší element, že gladiátori síce toto nemajú možno úplne ako vydefovať. Zbavili sa tam nakoniec akurát toho katapultu samotného, ale do toho regenu sa im po nejako celku jasne nechce. 6-2. Ich tu ale rúbú proste Diračiovci neskutočne. Thompson ešte na tej mape nenašiel s tým midovým betom nič. A pozrite na ten network od Ace'a. Ten bude mať reálne aj vašej maminy aury normálne na to, aby to tu vyrúbal celé. Steky tu majú síce nachystané teda veľmi pekne už pre Pura.
aj alebo pre Thompsona. Samozrejme pekne chlapci s tundrákou, Ramzes ale príde využiť nejakú prvú poriadnu arenu, vybral si práve Quina, Celery to ale dokonale spomalil. Tam nemohla tá spíra prísť úplne včas, teraz tam síce bude ešte vychytaný Celery, ten dostane ešte to schovaníčko, aby to setupli. No, on môže ešte odskočiť preč, Celery bude pôjde, ten tretí stečík by nestačil, power shot! Pekný! Purik si zase nenápadne teda zobere kill. 6-6 sa nám to skóre vyrovnáva, ale stále majú gladiátori minimálne ten 2000-ový gold a hlavne treba počítať s tým, že ten Lone Druid, ten bude fungovať oveľa skôr ako nejaká vindička. Medzi tým teda Quinátor začal teda rovno s blinkou, aby predsa len s tým Rolling Thunderom to tam dokázal akoby setupnúť rovno pekne z diaľky. Do toho samozrejme tu čakajú kluci teda na tú 12-kovú runu, tam nakoniec dokonca Thompson. Ide proste taký ten scaling build na Batridera. Nejde ani žiadnu blinku z prvej BKB. Tam vyzerá, že on chce ísť rovno urobiť proste Hurricane Pajku. Takže on si reálne urobí Dragonlance, potom Forsku, potom proste Hurricane Pajku a bude to trošku ako ináč fungujúci Batrider, na čo sme možno ako plne zvyknutí, aj keď to sme akoby od Malrina napríklad už podobné niečo videli. Tu akoby od 12. minúty tie steky samozrejme tam Thompsonovi budú dávať dosť. Teraz mu ten jeden Firefly úplne teda nestačil na tie enchantíčky, ale pomaly, ale isto to budú môcť dofarmiť nájdený, ale bude zase Saxič, ten chudák v 12. minúte nemá ešte ani Mortimer's Kisses. Tie presne podľa mňa tundráci akoby potrebujú ako follow-up do tej arény, do nejakého lasa, aby tam mali ten early damage. Tu sa dole Pure príde postarať teda akurát do Sentrinu, myslel si možno, že tam bude Vision, ale ne. Tam sa nenachádza nič. Medzi tým gladiátori môžu teda doraziť celú tú tier jednotku, hlavne tým, že Quinn je tam ešte nabuffovaný aj tým sidekickom. A aj ten Pangolier rozdáva tými švošbaklami teda pekné mordy. Spior pekne za stromečkom sa tu nenápadne vyportí zo šlamastiky, už tam predsa len ako išli rotovať všetci. Na Isovi medzi tým máme ale celé madaboty, Mekáč v 13. Už má ďalších 1300 goldov, aby sa tam vedbe čo najskôr dostal ešte aj k tej pipe navíc. Alebo Crimson Guardu, oboje sa bude hodiť. Možno skôr by bola efektívna tá pajpička, tu ale vyzerá, že príde rotation na Diračia, ten stihol tentokrát hodí tú true formu, ale tu je celá skvadra, tu je focus fire, tu musia prísť záchrany, Diračio má ešte ten lifesteal, Diračio žije, on žije, nemôže prežiť už tie Mortimer's Kisses, otočka ale príde do Pura, takže tie 2 killy tie vyhovujú gladiátorom jednoznačne a Quinn, ešte breakne aj tú backlinku, schovaníčko možno na chvíľku pomohlo, ale Weidman tam ešte bude hantený vzadu a spolu s ním to bude aj Saxič, celá skvadra tundrákov sa absolútne rozplýva a tu jediný preživší bude iba Thompson. Gaming gladiátori ukazujú, že Lone Druida proste nepôjde punishnúť. Ani keď tam na ňo nabehnú kluci 5. Žiadne laso ešte za celú hru. Nemohol Thompson ani úplne plne vyťahnuť, Top Network drží stále ace na pána. Šipka dokonalá od Tofu. Takisto zastaví akurát Ramzesa, ten tam nebude môcť úplne robiť nič veľké. Wisdom runa bude zabezpečená tiež. A druhú si zoberie ten Lone Druid. XP-ky tu budú absolútne, ale akurát tá klesa týmu Tundra. A po 14. minúte tento 5000-ový gold ukazuje, že gladiátori konečne chcú breaknúť ten skript. Finally sa chcú dostať tomu, aby sme sa dostali ku Game Free. Čakali sme na to celý main event, čakali sme na to celý 3 tučné dni. A možno gladiátori práve s Quinnovým pangom to budú schopní breaknúť. Vidíme, čo nájdu, ale týmto agresívnym smokom zahľadli tam na chvíľku, sa mi zdá akurát Saxiča pod tvardičkou. Quinátor tam pôjde skúsiť ho niekde nájsť, Ramzes sa tam nachádza, ale tiež rovno vedľa Diračia. Hlavne Ace tam stíne setupnú toto celé, Ramzes sa ale stíne tou kukinou dostať pekne po tú väžu. Ale Celery, ten sa s tým srať nechce, ten tam ide rovno Saxiča divovať po tú tier 2, tam ale nebude follow-up, chlapče, môj ušatý. Celery teda si tam akurát teda dal trošku humusu navíc. Quinátor, ale vyzerá, že by tu velice rád ešte punishol Thompsona a ten už tam bude chaseovaný Rolling Thunderom a neschová sa absolútne. Quinn je master pangolír. Tomuto rolovaciemu chlapcovi sa neschová nikto. Ešte to Thompson ale skúsi otočiť práve do Celeryho, ten ale tiež toho damageu nemá zás tak málo a Thompson bohužiaľ nebude mať nič. Ace tam prišiel akurát Mekačom, ako by toto celé teda zabezpečiť, rovno sa pôjde ale vrátiť naspäť, aby tam ostali. A Saxič, ak sa tu ukáže jeden bit of melis šipka, bude to pre ňo hotové. Budú musieť tundráci fakt ako neskutočným spôsobom toto celé zachraňovať, väčšinou to bol práve ten Ramzesovský marzík, aby tam niečo poriadne setupli, tentokrát ale toho Lone Druida, aj keď setupnú, jak stihne dať tú true formu, tam Diračio bude rúbať, ten už má akoby svoju tretku, za chvíľku celý glajpní rož, má tam ešte nejaké tie bracery stud itemy, dokonca na tom medvídkovi k tomu, není to ešte pre ňa úplne easy peasy, to tu teda celé vyrúbať momentálne. Nejaké pingy tam teraz prišli, tam sú dokonca tie deep wardy, tam tundráci vidia teraz Diračia, že tam behá iba na tých 200 HPčkách, Saxa vyzerá, že tam rovno ide v tom smoku spolu s Ramzesom. No nie ho idú pohantiť.
Diráčio, ten netuší. Ten tam teraz akurát denial jedného creepa, ale vyžere to tam celé, to true formu nestíne vyhodiť. Deep vision od Tundrákov. Teraz zabezpečil veľmi dôležitý pick-off. Anton netušil, že tam sú tie dve deep wardy. Aj keď teraz gladiátorom to bude samozrejme pekne jasné. Žiadny pick-off sa im nepodarí na celej mape úplne vyrúbať. Tie dve deep wardy okolo toho midu, tam už Diráčio kreslí teraz, že tam niekde museli mať vision. Jo, a uvidíme, či to gladiátory budú schopní vyčmukať. Celery už medzi tým tam ako pohanťuje trošku. Ramzes teda potrebuje miernu pauzičkenzi. No, aby sa teda do tohoto mohol dostať, očividne tam rozbil klávesnicu tým, ako tam Antona rozsekal teraz akurát tou arénou. Dúfam, že sa mu to teda ale vymení v rýchlosti a po 16. minúte veľmi pekný pick-off od Tundrákov, no popravde ako 1-2 takéto ďalšie a môže to byť ako celku even. Ale gladiátori teraz to majú stále rozorané úplne jednoducho, aby sa kľudne presunuli k tomu Rošanovi, majú ho tam ďalšie necelé 4 minúty na vrchu. Stále im tam stojí tá dôležitá tier jednotka na vrchu, kde môžu stále tým pádom toho Rošana zobrať ako by celku easy peasy. A Tundráci sú akoby teraz trošku on the clock v tom, že oni potrebujú prežiť teraz akoby tých ďalších ako 10 minút ideálne. To bude tá najsilnejšia doba, aj keď ten Lone Druid samozrejme ako scaluje aj ďalej, jo. Ne, že by úplne prestal scalovať, to ako vôbec. Tá Vinda ale samozrejme začne len a len naberať na sile. Jo, tam tým problémom je, že tá Vinda tam nemá žiadne úplne super buffovací line-up. Jo, tam není žiadna ako na druhej strane Marcy alebo Mirana alebo niečo, že by tam tá Vinda fakt ako bola super hyper carry. Tam mohla si dovolovať, tam sa musí Pure spoliehať čisto len a len na svoje schopnosti, možno na nejaké tie defenzívne schovania, na nejaké tie lasá, na nejaké arény. No, ale well, Puríček má proste väčší network, dokonca o 900 ako Diráčiev Lone Druid, jo, takže fakt tie pick-offy teraz a tie agresívne wardy, tam viac menej fakt ako dobrý pohyb po mape, teraz ako dovolili. Zbere Tundrákom tam trošku spomaliť ten Lone Druid timing. Už tu máme ale pekný go time. Celery vyzerá, že by sa tam išiel prejsť, Saxič teda ešte potrebuje ako chvíľočku. Budeme dúfať, Ramzes vyzerá, že tam by má možno zaseknutú nejakú klávesu, ty vole, fakt ako potom, čo Antona rozsekol. Jo, teraz za mňa je veľká otázka, či tam gladiátori akoby budú schopní nájsť možno ten deep vision, oni sa stále akoby chcú schovávať dole teraz momentálne. Jo, ten gold lead majú akoby vybudovaný celku pekne, no, ale stále proti tomuto line-upu Tundrákov to není ako zabezpečený, viem zatiaľ ako Topson tejto hre ako moc toho nepovedal, má tam stále 7100 network, takže ako je za tým pangom, ale zase ako treba povedať, že ten Batrider takisto dosť scaluje, jo, ako tým, že ešte išiel ten build na Shardu a Dragonlancu. Jo, tak on už akoby tým pádom v lase môže aj mlátiť. A hlavne ešte tam ako má tie bonusové steky navíc, takže to right-klikovanie, jakmile sa dostane k Hurricane Pike BKB, ten Batrider začne byť ako celku bláznivý right-clicker. Jo, ale zase ako na druhej strane máme tu Marcy, máme tam tu Miranu, gladiátori podľa mňa aj supportami obidvomi. Jo, scalujú spoločne a celá tá gladiátorská skvadra ako proste bude mať za malý moment ale brutálny power spike. Jo, tam je celá pipa, za liter sú tam celé gravesky pre Ace'a. Jo, ten ide urobiť všetky aury sveta, aby tam proste boli nezničiteľní. Jo, Tofu až má samozrejme pripravené celé dramy. Jo, tu Solar Flare, čo stačí. Kvinátor potrebuje 1500 goldov, aby tam dokočil úplne celý agáč. Jo, a tam mi príde, že ako Tundráci, tí proste potrebujú nejaké ako zázračné pick-offy. Presne také, ako tam vychytali tými deep wardami na Diráčia. Jo, nejaké ako solo lasa, plus 1 kill, jo, nejaká snapfire k tomu. Už máme ale go time. Celery píše welcome back a môžeme pokračovať v tomto lower bracket finále. Kto postupí do Grandfinále, toť otázka. No, aj keď sú Tundráci o jeden krok bližšie, Kvinátor už tu pôjde rovno Weidmanovi naskočiť na ksech, a myslím, že ani to defenzívne schovaníčko tentokrát nepríde. Neisto tam pekne akurát teda Mekáčom udrží pri živote. Weidman padá, Diráčio už si tu sám príde normálne kurírom toto pekne akoby skontrolovať. Alebo tam počkať, nakoniec tam Diráčio ešte, ale nemá tu centrinu, on si tam prehadzuje veci, nakoniec tam musí popnúť tú true formu defenzívne. Jo, toho kuríra mu tam vidia, Ramzes tam pôjde nakoniec vyportiť tesne, to Diráčio nestihol. Ale teraz už si tam konečne prehodí tú centrinu, už sa zbaví sám tej vardy.
Jo, Anton si povedal, že keď supporti mu tam nepomôžu, tak on pôjde sám. S true formou sa ale nebojí nabíjať, Quinn tam ešte môže teoreticky Thompsona prekvapiť, aby sa k nemu dostal a dostal sa k nemu včas. Prichádza tam takisto aj tá brána a defenzívna Cookie nakoniec pomohla, ale to skôr proti Thompsonovi. Entangli tam sú, Lasom to skúsi, Thompson ešte to otočí práve do Diračia, tomu síce bude končiť za chvíľku tá true forma, ale bránou sa kľúci ešte môžu presunúť dole. Tam prídu práve ešte na Ramzesa, tam nebude očakávať celú skvadru gladiátorov, ale tí sú tu. Weidman bude rozsekaný vejpu, Ramzes je rád, že je rád. A pred 18 minútou gladiátori zase budujú ten svoj deadball. Diračio teraz ustal ten veľký pressure. A môže sa možno nasťahovať na ten high ground. Normálne by som povedal, že gladiátori by mohli ísť pod tou Rošana ako normálne týmy, ale ne. Oni rovno pôjdu forcnúť ten glyph na high grounde. Tam si myslím, že Diračio s tým bonusovým akoby lifestylom tam bude chcieť možno s tým lone druidom ako ostať. True formu samozrejme nebude mať, ale tým, že tam Thompson není 10 sekúnd, tam musí prísť dokonca Snapfire ultimátka. No do tej pipy, ale to takisto neurobí nič veľké tofu. Tam proste bude s tou bariérou aj tak zostávať. Ale Saxovi sa podarilo toto aspoň zdržať. Vyhnať gladiátorov preč. Tí ale teraz majú presne minútu a pol, aby sa podľa mňa presunuli na vrch, aby si tam zobrali ešte toho Rošana zdarma. Za 50 goldov Máre za ten čas Pure už BKB pomaly. Ja, tá Vinda zrazu bude v 19. minúte fucking online. Ten gladiátori možno nebudú mať úplne tak nezastaviteľné tempo, teraz tam majú dokonalú vardu na mide. Teraz tam videli tú trojicu, teraz tam vidia Ramzesa, vidia tam proste Weidmana k tomu. Tu gladiátori, hlavne Ramzes si tu myslí, že je pod svojím visionom, že je v bezpečí, ale oni ho vidia celú dobu. A už ho pôjde Quinn naskočiť. Ramzes, bohužel. Tam Weidman, aj keď prichystal vision, dokonca to skontroloval tou sentrinou. On nenašiel tú jednu obsku, on to dal o kúsok ďalej. A Thompson, medzi tým bude mať takisto problém s tou jeho Dragonlancom, možno akoby túto hru niečo porobiť, tu gladiátori proste už to viac menej celé vychytali na hand. Už tam nájde Tofu až aj pekne krásne, cez ten myslím, že z Celeryho gemík, ktorý tam kúpil. No práve všetky vardy a tu sa nepôjdu podľa mňa gladiátori zastaviť pred ničím. Tá Vinda bude musieť zvierať celý ten teamfight. Tam je reálne si myslím, že musia Diračia vychytať možno bez tej samotnej true formy, aby ho tam vychytali možno nejakým nenapadným lasom, možno nejakou tutučnou arenou, alebo teraz práve nejaké laso, pritiahnutie na ten high ground by mohla byť tá správna vec. Diračio už ide ale pekne s buffnutým medvídkom pracovať na tom, aby tá väža proste spadla. Ramzes zase Diračia našiel ten true formu, ale stihol tentokrát popnúť, tam musí prísť obrovský burst damage, ale momentálne Diračio nedostáva nič, už tam dostáva aj tú samotnú pipu. Snaží sa tam Pure rozdávať damage tým backupom, nakoniec sa tam Diračia zbavil, ale už nemá nič. Dostane ešte jedno defenzívne schovanie, AC tam na ňu ale akurát počká. Pureovi ešte ale to BKB ostalo a Pure nakoniec odíde. Vydefovali toto celé tundráci, Pure s tým backupom. Proste túto pekne prekvapil. A gladiátori nakoniec možno nebudú mať tak dokonalý čas. Quinn si tu ale ešte ušetril predsa len ten Rolling Thunder, ešte s tým Magarimom to tam bude strúvať a Ramzes, ten sa možno ani do báze nedostane, chlapec, pekne sa nechal hodiť na vrch, ale tam Quinn netrafil ten swashbuckle. Ramzes nakoniec prežije, tým pádom ale Tofu bude musieť tou šipkou ešte teraz pomáhať, Quinn skúsi vyportiť, ale nepôjde nikde, Ramzes, on tam palište tiež, tým Tundra eSports, tí proste sú nezdolateľní. No, uvidíme, čo si teda akoby plne zoberú, tam ako predsa len, proste 3 za 1. Ten damage hlavne, 5700 damage, čo tam rozdal Pure. No celé to BKB Focus Fire, oni nemajú momentálne úplne ako zastaviť, tuto akoby síce mali pipu, oni potrebujú ešte Crimson Guard a proste tam Pure vychytal zase ten timing. Jo, potreboval proste mať teraz presne to BKB, aby to dokázal vydefovať. Tu uvidíme ešte ten replay. Diračia pekne rozbehol Ramzes, dali mu tam vedmenej rovno za polovičku, kým dal tú true formu. A tu proste Purík, aj keď bol zarútovaný, teraz prišiel s tým BKB, damageoval tam celú tú skvadru. Plne. Už keď mu skončil ten windrun, musel backovať Weidman. Ale potom získal tých ďalších pár sekúnd, potom mohol ešte odbehnúť preč. Weidman absolútne zachránil toto celé. Jo, a Purík to vdamageoval. Spolupráca od Tundrákov proste fungovala a gladiátori, no možno si mali ísť po Rošana chlapci ušatí. Jo, chceli samozrejme to akoby mať čo najskôr možno za sebou, aby ich tam nepustili. Tuto bude ten netrafený swashbuckle tesne. Quinn tam nechal Ramzesa prežiť, to potom znamenalo aj to, že akoby nemohol ani vyportiť preč. Áno, toto je problém pre gladiátorov. Každopádne ostáva im tam stále ešte ten 5000-ový gold lead. Jo, a oni sa nemajú úplne teraz ako Tundráci kde dostávať, ale už poznali gladiátori tú silu Pura. Už ako dosť intenzívne spoznali, že táto Vinda už bude trhať tváre jednoznačne. Ja myslím, že ale jakmile sa tam dostanú nejakému Crimson Guardu na Aceovi, jo, čo nebude ďaleko, on je stále top network Underlord, jo. Teraz si tam ešte k tomu pôjdu teda poučenie po Rošana. Jo, medzi tým ešte 400 goldov teda bude chýbať Quinnovi takisto, tu ale toho Rošana nemajú ako Tundráci brániť. Jeden teamfight na high grounde ubránili, ale proti gladiátorom ich bude čakať ešte o trochu viac.
Potrebovali teraz ideálne nejaký pick-off, ale tam už na vrchu bude Underlord pekne akurát depušovať. Môže bránou prísť za týmom, alebo si tam privolať celý ten tým, keby náhodou rozbehli jeho. Každopádne po 22. minúte Aegis nakoniec dali Quinovi. Som povedal, že to budú chcieť dať tomu Lone Druidovi, pretože ten je akoby ten hlavný target, ktorý proste Tundráci tam ako fokusujú. Tí budú podľa mňa celku spokojní s tým, že teraz stále im tam ostane ten ich fokus. Neho zbaviť sa Diráči a bude to hlavné, ale on to vie. Anton to tuší takisto, už tam bude mať za 6 kg, takisto to 9-sekundové BK. Weidman medzi tým prišiel na vrchu, akurát prichystá takýto nenápadný vision, tam ale sú smoknutí gladiátori a hľadajú niečo. Zatiaľ nevideli žiadny Shadow Poison, zatiaľ si tu vychystali akurát nejaký vision, tam sa nachádza Pure. Jo, naľavo od toho trianglu, Tofu by do neho teraz mal naraziť. Oj. Už tam prichádzajú pingy, Pure sa teda dostáva akurát preč, ale Quinn to vychytal dokonale Pure. Bude musieť dávať akurát to defenzívne BK, nakoniec to tam Quinn nechá proste odísť. A teraz tým pádom vedia gladiátori, že nemá Pure BKB. To je tzv. Absolútny go time. To je 70 sekúnd momentálne, ktoré môžu využiť úplne jednoducho. Diráčio si pôjde akurát domov pekne do porti toho Béra, aby si doniesol naspäť celé to 9-sekundové BK. A teraz už tie arény nebudú proste fungovať úplne plne, teraz tam budú musieť vymyslieť kúci nejaké to poriadne laso. Teraz prichádza najväčšia skúška pre tým Tundra Esports. Bez BK na Pureovi. Ako toto celé udržať? No, cooldown tam predsa len ako bude tikať a tikať. No, tiká tam síce na druhej strane ten Aegis, ale veľmi pekný catch. Najprv to našiel Tofu, potom to tam Quinator vychytal. No, Purík teda akoby teraz bude veľmi obozretne pozerať na mapu. Ramzes medzi tým zase sa pekne postará aspoň o tú midovú waveu. Quinator ho tu ide očividne skúsiť akurát pozdraviť a vyhnať. Je tam ale sám a medzi tým Diráčio vyzerá, že by tam chcel akoby možno sa nasťahovať na ten high ground net. Nakoniec sa tam pôjdu teda pekne gladiátori stiahnuť trošku naspäť. Jo, čo dáva čas, ale Pureovi, aby už tam samozrejme možno to BKB mal. Nakoniec tam ale idú skúsiť smoknúť gladiátori. Oni pôjdu skúsiť možno Pura práve dole vychytať, ten tam síce nájde poklad vo forme 2 bounty run. Uvidíme ale, či to nebude poklad na Striebornom jazere a či ho nebude čakať možno podobný osud ako pána Vinetúho. Nakoniec teraz dobré, ale stihol pekne krásne odportiť domov. Žiadny catch sa tam teda nekoná. Ramzes sa pekne schováva zatiaľ dole, tam hľadajú gladiátori neskutočne. Tam je vidieť Thompson teraz akurát. Teda iba jeho ilusky, nič iné. Ramzes tam teraz uvidí akurát teda tú samotnú Miranotu, ale Pure ide očividne agresívne nabiehať. Prichádza tam ale brána, Celery mu na pomoc, tam rovno prídu tie aury. Quinator to rovno pôjde práve do Pure, otočí ten už ale má BKB na cooldowne. Pôjde tam skúsiť zabiť aspoň minimálne Celeryho, ten ale je stále OK. Pekná arena od Ramzesa na troch. By tam ale celú tú backlinku mohla Vedbere roztrhať sama. Vedbere sa tam Ramzes do tých dvoch postará. No ale uvidíme, či mu to bude stačiť. Celery sa tam ešte lifestyluje a nakoniec to ustal. Pure ale prichádza do a na Celeryho stále nemá damage. Pure bude mať možno problém, Šeklon to na chvíľku zdržal. Aegisu sa dokonca zbavili na Quinovi, pekne Thompson. Teraz ale Purík bude ďalej hantený, nebude tam mať to BKB 70 sekúnd, Lone Druid je živý. A Ramzesa sa nakoniec zbavili, peknú arénu na troch tam síce vychytal. Teraz sa Purík pôjde akurát očividne odprostiť na vrch, on nemá 20 sekúnd port, on sa do tej báze ani nedostane. Tam majú síce našťastie Tundráci už ten glyph, že si tam tých 7 sekúnd môžu získať. No ale nevyzerá, že gladiátori budú chcieť ísť úplne YOLO all in. Tam dole je nachystaný Diráčio síce na push. No, predsa len na Aceovi už máme, teda Aceovi, na Thompsonovi už ale od tej Hurricane Pike, jo. Jakmile sa dostane k BKB, tu už máme ten Crimson Guard. Toto bol ten posledný čriepok, proti ktorému podľa mňa tam Pure musí nakliknúť teraz buď nejaký Revenant's Brooch a zahrať to takzvané na Mikeho. Jo, alebo to tam fakt ako predamageovať aj cez ten Crimson, jo, ale teraz Ace, ešte tým, že treba počítať, že on má akoby tú minus damage auru. Jo, takže tá proste univerzálna pani Vinda tam stráca extrémne veľký potenciál toho damageu. Do toho tam nemá žiadne buffy v týme. Jo, proste Purík to musí fakt ako vydamageovať 1v9 a teraz je to skôr 1v1 proti Aceovi, ako jo, tentokrát, čo sa týka networku, to tam ako vyzerá tiež. Ace tu doma pekne na jeho Underlordovi chce taxíkom odniesť tým gladiátorov rovno do Game Free. No, vyzerá, že Gaben samozrejme teda 86% uprednostňuje práve Gaminov. Jo, Tundráci to ale ešte nemajú úplne plne prehrané, jo. Tam predsa len ako nejaké nenápadné laso forské, akoby z tej Hurricane Pajky rovno do báze. Jo, ešte stále to môže byť zaujímavé, hlavne na Saxičovi už konečne majú aspoň ten Solar Krestík nejakú dobu. Takže ako nejaký buff tam aspoň teda na mistra Pura je. Teraz je ale otázka, kto tu bude vychytaný a jak. Thompson ešte potrebuje 800 goldov, aby dofarmil BKbo. To je tá najdôležitejšia doba pre Tundrákov, čo prečkať.
Jo, na vrchu teda očividne depušuje akurát nenápadne Saxič. Anton tu ale vyzerá, že by tu rád prišiel, setupne si tam rovnou akurát práve Thompsona. Ten dostane pekné defenzívne schovanie. Diračio ale môže podľa mňa ešte pokračovať ďalej. To laso nakoniec síce prišlo na toho Medvídka, ale Thompson nebude zachránený práve tou arénou od Ramzesa. Diračio, Medvedík síce dostáva ten hlavný damage, ale už prišli všetky tie aury. A vyzerá, že Weinmont práve bude ten zabitý, ten ešte síce bude mať buyback, ale vzadu bude ešte fokusovaný aj Quinn. Teda Quinn, to je práve Thompson. Obidvaja síce budú mať teraz momentálne buyback, práve Quinn. To vyfokusoval, preto som o tom akoby momentálne hovoril. Každopádne teraz bude musieť ukázať kluci najväčší zázrak zázrakov. Šipku teraz Ramzes pekne vyžral miesto Piura, obetoval sa, ale Šekošo teraz Piur úplne nemá ako nájsť. No nakoniec prídu akurát Firestormy, musí zapínať rovno to BKB, sú si to otočiť do nich. Tam teraz nie sú úplne tie aury Diračio, ale popne akurát tú true formu, teraz to potrebuje chvíľku prežiť cez tú focus fire, ale vyzerá, že toho damageu tam možno bude dosť. Diračio žije a prežije. Ramzes nakoniec umrie akurát na druhej strane, gladiátori to môžu celé rozhodnúť. Piur je tam veľmi celou, o toho Pidov Melisu kluci ale posunuli dobre, nakoniec mu pomohli, ale Piur padá na 53 sekúnd. Ramzes ešte teraz akoby popuje ten posledný buyback. Gladiátori nebreakli toto celé, tam Diračio predsa len má asi 5% HP. Oni potrebujú počkať. Vladimír už mu dokonca bude letieť takisto na nejaký bonusový lifesteal. Jo, tu ale za chvíľku bude predsa len Graveska, potom Mekáč. Jo, nejaké tie Crimsony sú tu naspäť. 3 buybacky museli Tundráci dať, ale vyzerá, že gladiátori nám to pôjdu forsnúť do game number 3. Ešte netreba samozrejme hovoriť, kým sa úplne nepreskočí. Šipečka tam od Tofu, ale nebezpečná. A Aceov Underlord už to pôjde pomaly rozhodnúť sám. Ten sa nebojí ničo. Je tam ale predsa len pripravené to laso. Pidov Melis tam je ale nachystaný dobre. Tofu až tam iba zdržuje tými rodov a to sme vzadu. Diračie už je tu ale pekne dohýlovaný, už je tu naspäť. True formu ale nebude mať predsa len ešte na cooldowne, takže tam nech sa za 8 sekúnd spávne Pure. Tam by ešte mohli mať kluci šancu. Ace sa teraz posunuli pekne forskou na to, aby si mohli dať to laso, ale momentálne Aceovi nedávajú damage. Pure sa bude spawnovať až teraz. Ramzes prichádza na dobrú arénu, aby to tam rozdelil. Traja sú tam zavrení, ale Quinn zavrel celú tú backlinku z Celery. Medzi tým tam akurát seká Saxu, seká všetkých. Už prichádza konečne Pure, aby tam možno rozdal nejaký poriadny damage, on ešte ale nemá BKB. Takže 10 sekúnd nemá cooldown. Tam ešte nakoniec bude mať damage na to, aby tam Celery ho zabil, ale aj tak. 70 sekúnd tam nebude Ramzes, 50 sekúnd tam nebude Weinmont. Gaming gladiátori. Diračio si ušetril ešte to BKB pekne. To otočí práve do Pura. Ten mal síce BKB, nedá nič, dostal ten Fear. Nádherný šardík, nádherný, krásny roar. Zakričal tam Anton a vyzerá, že gladiátori pôjdu toto celé forsuť do Game Free. Tundráci, tí chceli ísť podľa skriptu. Skriptíček, ale fungovať nebude. Žiadna 2-0. Gaming gladiátori, na to majú trošku iný názor. A tu pre 30 minút toto môžu už úplne celé ukončiť Tundráci. Tí chceli toto mať za sebou, ale bohužel nechali prejsť toho Lone Druida a to znamená jednoduchosť. Tam gaming gladiátori toto, ale hlavne udržali cez Aceov Underlorda. Naura Gamer to tam rozsekal celé, ešte to tam Tundráci skúsia nejakým tým poriadnym glipom držať, ale sami podľa mňa vedia, že to už nemajú čo, už nemajú nádej, už to nemajú ako udržať. Game Free bude on the way, GG je tam, gaming gladiátori, Forcely, Game Free baby! Oh. Oj. Našťastie sa to stalo. Našťastie nám gaming gladiátori ukázali, že oni budú ten tým, ktorí proste pôjdu breakovať všetky nejaké možné predictions. Neskutočné. Game free, baby. Game free. It's been a long time coming, but a game number 3. We're finally treated to it. And let's break down everything that happened for that game number 2 to cause this. I mean, first of all, the laning phase. Ten Lone Druid, ale je ten hlavný. Ale hlavne pozrite na to, chat. By the way, predtým ako samozrejme nám to tu akoby zhrnú, tuto akoby panelisti a tak podobne. Proste Celery zrazu na tej proste Marsi môže robiť agresívne veci oproti tým Chenom a zrazu to funguje neskutočne, tam Celery diveuje tier 2, má úplne v prdeli, scaluje do lateu, tam proste to sedí gladiátorom neskutočne, keď všetci môžu nabiehať a tu to bolo vidieť. Thompson, I think he misclicked his Firefly early on in that laning stage as well, which hurt him in his mana pool department. So all that really just adds up, and he looked really, really comfortable on the Pangolier. But I definitely have to go back to the elephant in the room here. You let Lone Druid through, and your answer was Shadow Demon Mars? Like,
those heroes don't do anything to Lone Druid here. So I think Tundra, they're going back into the green room there, and they're really discussing the key problems of what happened in this game, and it's definitely the Lone Druid. I do want to shout out the Gaming Gladiators ace Underlord. I said it when we were watching the game. This guy is straight up the best Underlord on the planet. The next person is not even close, honestly. The way that he uses the portals allows Gaimin to play so incredibly fast in these games where they do have an advantage, especially when they do have a tower pushing hero and those auras. Like at one point, he used the portal to bring Quinn to him for a gank, and then it turned out to be required. Like they were not going to get that kill without Quinn. I feel like he's just very, very creative. Like every single one of these fights that we're seeing, there's a portal spawning in the most obnoxious place, cutting off somebody's team from them. You know, it's truly something to behold. He makes a very boring hero not boring. Impactful, I guess, is one way to word that there. But there was just so much more going on. I mean, this Lone Druid, it was called out a couple times. The Marcy support as well, coming out on Celery. When you think of Marcy support, most of the time you think of Jinkyu, what he's been able to do in previous series and previous tournaments, and you farm and you build into more of a core role or a pseudo-core winter. But here, Celery was doing so much on that Marcy for his team. Great reposition in pretty much every team fight. Yeah, I think the key thing here is his lane with the Lone Druid. I think Marcy, you kind of need to be enabled in the lane, and Lone Druid is probably one of the better ones. You can jump on the bear, you can toss people back, so it's very easy for Lone Druid to kill heroes in the lane. We saw them kill off the Snapfire very early on in the lane, so I think these are the kind of things that kind of enable the hero, and after the early game you need to farm and become a secondary or tertiary core in the game, and he did a really, really good job. He was really tanky. He was a very good frontline hero. He initiated and he buffed his teammates and he kept everyone alive. Well, there we go, the scoreboard at the end of game number 2. And your eyes do not deceive you. It is a Gaming Gladiators victory, giving us a game number 3. We thought that the Snapfire might have been that little bit of extra damage for Tundra that could have helped them, because you really were head scratching around. Right now, it's just Wind Ranger that's going to be putting out the damage. And it's exactly how you guys predicted. It just wasn't enough. And then on top of that, even with the Snapfire ulting, it still wasn't enough here. Maybe a little bit in the middle part of the game, but late game, you could definitely see those issues. That's pretty much what I expected. I didn't think that Snapfire would solve their issues. It is good damage, but you have to chew through way too much HP with this Lone Druid hero. Another reason why this hero is so popular right now is when you kill the bear, it doesn't really matter as much anymore because all the items are on the hero. They're more effective on the hero. You press your ultimate, you have to chew through a bunch of HP. He's life-stealing on top of it. This Marcy is also helping him lifesteal through it. And you don't have a way. The Doom is really good, right? Maybe in AA, these heroes aren't what you really want to pick in this meta. So it's going to be a little more difficult going to this game 3. I think the Lone Druid was an experiment. They thought they could take it down. They couldn't. More than anything than Lone Druid and all these other heroes I'm talking about, I think it's priority. First pick seems to be winning almost every single game in the last few days here. It might just come down to like a coin flip here on this game number 3 here, but if you're that second pick, you really have to come up with something here because first pick seems almost unstoppable. I do want to point out that kill participation from Celery was insane, by the way. 96% kill participation on Marcy, a hero that's not really that fast. It's not some Nature's Prophet or Zeus that's getting like that global impact, but he was there for every single fight. And this is a new hero for him. In this tournament, at the very least. Like this guy, his hero pool is fantastic. That throw onto the high ground in the mid lane where he threw Ramses and he completely disrupted that fight, it looked like this is the only hero that he's been playing for the whole tournament. Yeah, like that's something that he's been spamming, and maybe he has been, just not in competitive, maybe in scrims, maybe in his pubs as well. But with a kill participation like that, let's have a listen in and see exactly who's doing the shot calls and how Gaming Gladiators were able to win some of these team fights. I kind of have to gate with Ace. Yeah. Careful top and top. Getting into him. I use ulti. I can make you. We hit really hard, guys. Winners are not dead yet. I got him. I'm on the back line. Yeah. Go the back line. SD's dead. Kill Snap. Okay, that's good. That TP bottom. Open this tower, Wisdom Rune. Don't.
There were long moments of silence in that. Very calm. Every other team we've listened into, even if it is calm, there's still constant communication. There's still a lot of talking, but it feels like they don't need that in the same way for gaming. Yeah, I mean, sometimes too much might not be good, you know? Like, that's true. You just need to say what you need to say. Everything is clear, and it's very easy for people to follow up. You know, if too many people is talking during the fight, then it can be a bit difficult for the players to follow. Alrighty. We got some more information coming our way. Not only are we gifted with that listening, but we're also gifted with the knowledge of Purge. Thank you, Nat. Yeah, amazing game, number 2. Very, very close one, and I liked what Tundra did to try to deal with the lone druid. They basically rotated their carry and their support to the safe lane at a mere 5 minutes. The downside is that killing these heroes is really difficult because lone druid is by far the tankiest hero on the map, and even after the first one didn't succeed, they tried again. Pure stayed, landing more power shots, dealing more damage, again getting Dyrachyo low, but not quite killing him. And then he stayed another 20 seconds to, again, a third time go on this 1200 HP hero at the 6-minute mark. This time they actually were successful limiting Dyrachyo's farm a little bit, which is a good thing for them. And then they rotated back towards the safe lane because Pure has to finally catch up a little bit, even though his net worth is high. But crucially, this ward here ended up being a really big deal because what it did is it allowed Gaming Gladiators to dictate the next couple minutes of the game, and they used to basically get multiple kills. Pure at nighttime, can't see much at all, ends up getting spotted as he runs through the jungle, and this gives them an easy kill setup. And watch this other crucial moment. Pure here is going to think that the ward's actually on this cliff instead, similar to when he died. So as a result of that, he fed his team bad information that kind of led to bad engagements. Check this out. Whitemon ends up going through the jungle, almost gets arrow killed, ends up getting ran under tower, doesn't quite die, but it starts this teamfight chain of events. Pure does end up killing the Mirana, but he's going to end up getting punished for it. The nice Fiend's Gate is going to bring the Pango over, and as they're about to retreat, this ward is still here on the cliff, and as a result, now they get to go on Ramses. So they get this extra kill off of it. And then on top of that, what it just cascades into is an Underlord being extremely far ahead. He didn't get touched this entire period of time, so all the sacrificing that Tundra did to try to shut down Dyrachyo just gave Ace an incredible game. And unfortunately, the one other hero that wasn't in these teamfights was Batrider until now. He spent a lot of time farming, and his impact was not enough despite being AFK on the map. So that is how Gladiators got ahead, and once they had that aura advantage on Ace, they ran with it. Thank you so much, Purge. I mean, the crowd loves him there. I always admire the knowledge and the deep dive that he's able to give us there. Vision has always been a priority within Dota, and I feel like Tundra has been one of those teams that has been very on top of it. Gaming Gladiators as well, though, Winter, you've had some stats in the past of how, even though they have one of the shortest game averages, they still have one of the highest dewarding and observer ward plans. Yeah, they're really good at finding their opponents' wards, and they're placing their wards in positions where it's very difficult for the opponents to figure out as well. You know, like playing fast definitely has a lot of to do with it, because when you're playing fast, you're attacking into your enemy territory, and it's very hard for them to come in and deward. Maybe they know the ward's there, but they can't really afford to spend time to find it because they're on the defensive. And it's really important that when you're attacking, you need to have good vision. Yeah, it makes sense. I mean, they move into so many areas when they're like sweeping across the map with these auras that they kind of have to bring a ton of sentries and dewarder, because otherwise you're fighting into opposing vision. But I also think what they're very good at is holding an area once they do have vision down. We saw it there. There was the bait on the ward where it looked like Quinn was going to portal out, but then they just stayed and then baited on top of that ward. The good teams are very good at doing that, deciding to just linger around for 10, 15 more seconds and see if something presents itself on one of these wards. And Ramses, he did give it to him in that game. Yeah. And I think in the second half of that presentation as well, which was interesting to see, was they brought 4 heroes to stop the lone druid. That was like their strategy. And Pure, he stayed up there for like 2 minutes, like trying to punish this lone druid. And if you have to do that, that is an overcommitment. Now all of a sudden this Underlord is just free farming for 2 minutes. He's catching up in the laning stage, and he becomes a problem in this game. So their idea was to try and shut down lone druid, but if you have to bring 4 heroes to shut down 1 hero, that's a problem. There's something wrong with that hero, and it needs to go. The cost is too high to solve it. Definitely. Have people just forgotten how hard Ace has been able to carry games in the past? Like, what is going on? How can you be so tunnel vision to be like, Lone Druid, you got to focus him, and then Ace is just running around doing whatever he wants? I mean, this team has thrived on that so many times before, Jenkins. Yeah, it is funny how, okay, that's a very good argument for banning out the Lone Druid, if this is how many people you need to solve it, because
I do feel like in the past where we have seen Gaming Gladiators struggle is when people go on ace, when they like 3 to 4 man this hero. But the thing is, this has also been something like we saw 33 get left alone the other day as well, and he 1v5'd the game on Sand King. So it just seems like it's kind of a trend right now to play in the safe lane, which gives the offlaner some free farm, and then you see these offlaners having some crazy performances. I feel like this is all because of the pick order. If you're second pick, you kind of have very little control, less control compared to the team on the first pick, and you kind of need to pick which one you have to go against, right? And they have unfortunately chosen to go against Lone Druid. It didn't work out. I think that because they're already 1-0 ahead, I feel like it was worth the risk, for them to try that. And right now they just need to figure out if they're going to have to ban it or they have to let something else through. Do you feel it's also a bit of a double-edged sword where, your opponent's getting that first pick, so they get to have their choice of whatever Imber hero is still left in the pool. And then on the other side of it is, even though you're getting overall last pick when you're second pick, the pool is just so small of what feels impactful at this moment that you do have to think outside of the box, and you're looking towards a Batrider mid overall last pick. Yeah, because they didn't really have a lot of flexibility in their last couple of picks. And I also feel like drafting has overall changed a lot. I think in the past, you have a much easier time being on the second phase team, and you can find a really, really good solution for your 24th pick. But nowadays, I think teams are just really, really good at covering their bases. They're very good at using the second phase bans to ban out whatever is really good with their drafting setup. And even if you have the 24th pick, if you don't really have a very good gacha pick in the last phase, so what's the point of having the 24th pick? May I propose a solution here? Please, Spear, I would love to hear so one. Is it Grimstroke mid? It's absolutely not anything to do with mid laners. So moving on from that, I think what you can do when first pick is always OP is you can do something called leaving heroes in the pool. So you can make a trade. And I feel like that's something that has not been happening. I feel like you ban all these OP heroes, you leave one through because you can't ban them all, but you're only leaving one through. What if you don't ban all the OP heroes and you leave like 2 or 3 in the pool? That way you can actually make a trade here. And I feel like second pick has really been struggling because, the hero that we have eyes on is either Sand King, the Lone Druid. They're just winning every game. You're trying to adapt to these OP heroes, but you just can't. So maybe making a trade is something you can consider. That is potentially something these players have thought about while they were backstage in their warm-up rooms preparing for our very first game number 3 on the main stage here at TI 13. I want to use a very slight example while we let the players sit down in their chairs and get ready in the lobby is in that previous series, Fear, you're almost saying maybe don't ban the Naga and the Sand King on the side of Tundra. So it's those plus the Lone Druid that's left in the pool. And now you're bound to get at least something that is going to give you... Sniper though. Sniper, okay. We talked about briefly if you're going to leave Sniper, and it was Sniper and Lone Druid, right? Because Sniper will be good against Lone Druid. That's like one of the few things that you could do. I see. I think Sand King maybe not. I feel like Sand King is like too difficult to deal with. It's very similar to Lone Druid. You need too many things to deal with it, and it's not going to work worth it in the draft. You have to do. It's just too stressful. You have to beat him in the lane. You have to steal his stacks, and in the team fight, he's just such a big problem. Yeah, I definitely think you have to leave some Sand King, Lone Druid, Sniper trade, because I don't think you can ban them all. It just is not possible. You don't have enough bans, and those are not even like all the heroes you have to consider. We still have Invokers that we saw. We saw these Enchantresses doing really well. Tusk looks unstoppable. So there's just a lot of heroes, and I didn't even mention Naga, right? So there's a lot of heroes right now that are good, but those seem like the meta 3 for how the tournament is progressing right now. Yeah, I definitely agree with the Sniper. I think that if you're Tundra, Sniper in general seems theoretically good against Lone Druid. It does enough damage to, whittle away at his 4,000 HP, and, Lone Druid's going to have to go for the, what the hell's the item? The one you forgot last time. Harpoon. The Harpoon, of course. Nobody goes for Everyone that. forgets that one. They only go for it on Lone Druid against a Sniper. But if you have Thompson on your team, I feel like he's also going to make it work. Like, he is one of the few snipers that plays with the Aghanim Shard. He gets an early grenade, and he does cool stuff with the concussive grenade. So because you have Thompson, and because theoretically it should be good anyway, that's definitely enough to warrant potentially letting the Lone Druid through.
you don't see maybe a weak spot in the sniper. Everyone says, like, this is why we looked at sniper potentially pose 4 for so long in this tournament, is his early game damage is extremely high, right? We know he does very well in that laning, but coming out of it as a core, I feel you want to farm a little bit more. Not sure if you can be that active mid laner supports love to work with, and maybe that's something the opponents are able to capitalize on, and then all of a sudden, the lone druid isn't really being looked at. Yeah, I don't really think you can deal with it very much, just because Tundra is a team that has Ramses as their active player. So typically Thompson doesn't have to be active at all on this team, so he can play that. And the same reason why Sniper looks good is the same reason why Lone Druid looks good. You can't beat this guy in lane. You can think as much as you want at what theoretically might counter these heroes in the laning stage. It just doesn't work. They're always going to have a good laning stage, and they're always going to propel to some item timing where they feel like they're very difficult to play against. And I'll still always remember that Aurora game where they triple countered the Sniper, It didn't work. It still didn't work. So like, I just don't believe in countering some of these heroes if they can get off to a good laning stage. And I have not been proven yet that you can counter these heroes on lane. I want to put a small caveat to that Sniper game. He did have a Pugna with him on the side of Sniper that for so many fights was just this battery. Just gave him extra health to be able to stand there and not have to worry too much about what he's positioning. Yeah, even the Decrepify was a lot because there was physical damage required to kill the Sniper. There was a Lycan, there's a Spectre. Sure, there's a little bit of magic damage, but it's mostly physical, so it was enough. Absolute cinema. That man loves his Twitch emotes. I don't even know how he knows that he's on camera, by the way. Or do you reckon he does that every time, hoping? He's just doing that once every, like, 15 seconds. He's actually doing it right now. It's Pretty just sure not on camera. cameraman comes by and pans every shot. Yeah, And whether you're live or not, you don't really know, right? So just got to do it. You just got to pull. Yeah, YOLO, go for He's it. in good spirits for sure, you know, getting to play Pango on the main stage. Yeah, not So only be that, happy. but getting to win it, getting to be the first team to put an end, even if just for one game, towards Tundra's lower bracket run that has been so dominant so far. And on top of that, our first ever game number 3. I feel like we haven't talked about it so much, how these teams normally aren't able to have that stability in their emotions to be okay with being one game down. And on the side of Gaming Gladiators, it wasn't chaotic. They still had structure towards their team fights, and they were very aware of what all their timings were for. And it didn't feel like a team that was literally on the brink of elimination. Yeah, I think they got everything they wanted in the draft, which definitely helps when you get into your comfort zone. Like when you're in an elimination situation, guess what? You get Ace on his Underlord. All of a sudden, you feel Quinn at home Pango. there. Quinn Pango. They all went in their element, and I feel like it doesn't hurt rather, that they outdrafted them pretty heavily too in that game. So yeah, everything worked out, and now all of a sudden you're in this game 3 situation. Both teams are feeling it, and this is when the best Dota's played. Yeah, I agree. I think this will be a very competitive game 3 because Tundra also, they let the Lone Druid through. They tried something, it didn't work. I think they can kind of go back to the drawing board on that one. They still had a decent performance. They picked Mars into Lone Druid, which is specifically what people bait. Like, you want the Lone Druid versus Mars lane. It's one of the hardest matchups in the game, and still Ramses look pretty good. I mean, on, it also on the says Mars. that how much they really want the Mars, right? So it's just probably easier for them to just make sure that he doesn't have to deal with Lone Druid. Yep. I think both sides, we're going to see a lot of comfort picks coming out. I will say, yeah, that Mars, he kind of just did what he's been doing every other time he's gotten Mars. You get Blink Dagger and you just initiate for your team. That's all that matters, you know? He's able to get some good arenas off for himself. We'll see if he's able to do it for game number 3, if he's even going to get his hands on this Mars, because it brings me so much pleasure to tell everyone watching at home and in the arena, we got a game number 3 draft. Gaming Gladiators versus Tundra Esports. Game 3. What heroes are these teams gonna let through? Do you widen that hero pool? You allow as many different meta and OP heroes through as you possibly can. We'll see. What we do know is that Tundra has that first pick, and I have no doubt in my mind they want the Lone Druid for themselves. Which they're not gonna get. Gaming Gladiators deny that. Sand King, though. Here we go again. Yeah, you're right. Sand King's there. They're going to take it for sure.
And with the flex that they've shown that they're more than capable of doing, it is even more likely that they're going to take this first pick. What's the trade, though? Like, what are you going to trade for this Sand King? Is it the Inch? That heroes? Yeah, I suppose. But the thing is, Sand King's pretty good against the Inch. I mean, I do feel like it's still like more about like the early game. I think if you can get a lot of value of the early game with the Edge pick, sure, later in the game you're definitely not so good against Sand King, but it would still be... Oh, bringing out the big guns right away. Right away. They're answering offlaner with offlaner. This is a hero that will buy the pipe for you right away, which is nice against the Sand King. This is something that is absolutely comfort to gaming gladiators. I don't actually mind this opening too much. Like, I think Gramsci's will pick this hero, but like, this is mine. We saw Thompson play it last game. They do have the flex potential, but this is 100% just going to be Ace's hero no matter what. I think this makes sense as well. There is no way Tundra, after that last game, was going to let it through the second phase of bans. But if you're Tundra, you're probably happier with this because it's still like a flexible hero for you with the Sand King. And you can now think of heroes that you can use to maybe abuse the Underlord in the lane. Like Monkey. Do those exist anymore? Because I feel like people don't care anymore. Like these Monkey King. Like Monkey King doesn't even really win these lanes anymore just because they nerfed the Jingo at level 1. It's really bad. So it takes a while for you to get level 3. And if you pair it with any range position 4 that can just do harassment damage, you can lose this lane very easily. Same with these Ursa type heroes, these Slarg heroes. Like, you just typically don't want these heroes in general. And I feel like Monkey King as a carry, it doesn't win. Like, we've seen it lose time and time again here. I really am going to die on the hill of the carry pool is very, very tiny right now. Well, it wouldn't be a tournament if Fear wasn't willing to die on a hill about a certain hero. There's always a hill to die on for Fear. Do you guys think that with the Underlord being first phase, that means Gaimin has to consider the Rubik? Or top yeah, for sure. Like, they have to think about banning the Rubik. I mean, even on a support position, Rubik is just too difficult for Underlord to play into. Just pick it up yourself. Yeah, they could do that. I mean, we talked about the counters to Underlord and lane, and the way to counter those counters is... Wait, that man's opening a Crimson! No, go back to him! Go back to the audience! I want to know what he got! Oh, now we'll never know. Well, they got the Inch anyway. That's what we thought they would first pick. This hero's just looked really good throughout the tournament. The overprotective Wisp facet has looked very nice, very tanky. And then once you transition, basically the early game plays out like this. You just run in there, win your lanes, you're very tanky in the early mid game. Then the late game hits, you're just a turret. Like, it just transitions from a tank into a backline damage dealer, and it does a lot of damage in lane. Yeah. The nice thing for Gaimin's draft is they always like to have these two aura buyers, you know, the drums, the crimson, the pipe, and so forth. They have them already, so the rest of the draft can be simply responses to Tundra's heroes in terms of one-to-one counters, and then also heroes that just give them a better game in the mid game. Like right now, they lack a little bit of team fight. Is Tusk still in the pool? Oh yeah, he's opening it. All right. What does he want? Oh, What's he gonna get? Oh yeah. Oh, I'm so sorry. Oh, that's too bad. I feel more bad for his teammates because he's going to be spamming Meepo now in his pubs just to show up that Crimson. Miserable. I'm glad we got to witness that. Yeah, that is really any too other bad for him. Crimson witness openers in the crowd? Well, we Anyone need else? Steam Deck users first. Yeah. I wonder why I'm getting so many emails from Jenkins, you know. I just wonder why. You mean you don't have 12 Crimson witnesses? Jenkins. I can send you some if you want. Well, so they take the Tusk on Tundra. I think that makes sense. Anytime you see the Ench come out, the best pairing in Dota for it right now seems to be the Tusk. Like, these two heroes are just so incredible at diving towers, and I think they make up for the things that the other ones lack. Decent amount of wave push. Like I said, the tower dive, Ench can run in and heal, so they take this out. Tundra has two melee heroes. I'm expecting a ranged hero to probably come out here. Ranged support, maybe. SD? Potentially. So far, this draft has been really, it's been blow for blow, I want to say. It's been very even, which I think is really good. The last two drafts, I looked at them, I was like, wow, this team is getting out-drafted already. So far, I do feel it's super even. But the Shadow Demon, that might sway me a little bit, because the last two games, this Shadow Demon has not looked good. I don't see the appeal against the Underlord whatsoever. I'm going to need someone to get me back on the bandwagon of Shadow Demon, okay? I understand. Fell off?
Yeah, a little bit, because for so long in the early phases of the road to the international, it was a first phase ban. Now it's sort of trickled through. It's not the same. Okay, it's very good with Sand King, because I think Underlord you kind of want the off laner like to be able to clear the stack. Sorry, not Underlord, Shadow Demon. You want to be stacking early game. Okay. I'm not really that big of a fan of SD being on the 5 because it's more difficult to abuse that. Yeah, and now we are gonna see an Elk. I think against Sand King, it's important to have a hero that can kind of outpace and maybe steal some of the Yeah, you can run in and steal stacks. I mean, we saw... Interrupt you real quick. Sorry, there's only one carry left in Luna. Carry on. Fair enough. We saw Dyrachyo do the tech of disassembling his Radiance as well whenever he got imprisoned. Yeah, we saw that. We definitely saw that. So it's, you know, you think the SD is a counter because you get the Radiance, but not with this new tech that Dyrachyo has discovered. He just purged the guy. Don't disrupt him. Yeah, fair enough. Well, then they need a hero to actually kill the Alchemist. And that's the Doom. Good one. So we're going to have to see something new from Pure, most likely. Because I don't think the Luna's going to make it through. They made a choice, like, what's best for the game, and most definitely Doom versus Alchemist is a no-brainer. You're playing versus, like, the Greaves on the side of gives you region as well. Game free on the way, chat. Even the Wisp as well. A bude to pěkně zase Aceou Underlord. Znova uvidíme tentokrát ale Enčku v rukách Celeryho, který je ten pôvodný Enchmaster a pôjde očividně Weidmona vyškoliť. Tentokrát ale budu mať Ramzesovho Dooma, který je do Alchemistu dokonalý. Sand King pre Thompsona. Carry, and then they just go for the Mars again. He plays Doom carry. Sand King mid. Pure Doom carry. Zaujímavý nápad Jenkins, ale myslím si, že to bude Ramzesov. A bude to last pick na nějakou Lunu, alebo něco také. No, it could work. It definitely could work. I don't know if it's the best option. We'll see. Because like I mentioned before, the Luna's gone now, so bude, jako Dyrachyo bude mať Alchemistu. Tam je otázka, čo tam chcú poslať na ten mid. Jo, protože oni proti Sand Kingovi budú mať last pick Gaming Gladiatory, takže tam môžu jako pre Quayna zase zobrať niečo mega dominantné. Tundráci majú teda to double saveovacie duo supportov. Popravde Tusk Shadow Demon je možno jako jedno z najsilnejších duo, ale na druhej strane bude Enčka Batrider. Ty samozrejme môže byť ešte flex. Oh boy. Luna ban. Povedal by som, že Morphling príde ešte do banu, jako by teraz. Weaver, OK. That's what I was thinking. You think the pacing is just too bad. Oni keď si dajú Morphlinga, no budget pre Morphlinga, jo. They do a budget for Doom carry. I mean, they might have to go over budget for this game because there doesn't look like there's many things left. Jakože you typically don't want to pick these DKs and those type of heroes against DKčko tam je open. Underlord is also good versus Morph in the lane, so that's a Morphling tiež není jako oni možno pôjdu po Purovho Morpha fakt jako, ale nebude to podľa mňa ten najlepší choice a on to sám vie. Ale už tam nemá nič iné, no. Je tam Dúza, je tam DKčko. To DKčko možno dáva najväčší zmysel asi, aj keď... And you're laning versus Underlord, who's pretty much an anti-carry for a lot of them as well. I would like to see an old hero like Watson. Mohl by vyťahnuť Nike'a, jako by Pure, to jako... Tu ho máme. Čo nám vymyslí tento pán? Stormban? A teraz tam musia akoby niečo nahodiť. Majú posledných 5 sekúnd. Oni nemajú čas. 3 sekundy, 2. Slark! Oh, wow. To je starý Alchemist counter, dobrý laner aj proti Underlordovi, dobrý aj proti tomu Lasu. Popravde, našli tam jako keríčko, ktoré by tam mohlo fungovať, ale stále je to celku pomalé voči tomu Alchemistovi, aj keď ten matchup potom neskôr môže byť dobrý. Tomu Slarkovi to extrémne dlho trvá, kým jakoby ten damage jako dá. Ten Sand King bude ten hlavný damage dealer, budú tam mať stále toho Dooma. Yes, because he's going to run around the map after just one item, and he's going to be pressuring, and he's going to be musí behať po mape, ja súhlasím s Vintrom, no. Tam musí proste Pure to rozbehať, on nemôže akoby tam iba farmákovať a skúsiť ufarmiť Alchemistu, to nepôjde určite. Otázka, čo mu ale nechajú na tej linke, no, pretože jako proti Batriderovi Underlordovi, on má celku OK linku, ale...
I mean, hypothetically, he should be able to survive the early stage. Last pick pre Grandfinals teraz. To bude nejaký Quinov hrdina proti Sandovi, si myslím. Alebo tam pošlu toho beta, ale... I thought about that. And I also thought about Leshrac potentially. Leshrac? Very good versus Clark. Proti tomu Doomovi, no. Kvopenzí, dobre. Gladiátori pôjdu poriadnou paní bolesti. Toto skúsiť celé rozsekať. Má tam aj veľký burst damage. Zrazu tam gladiátori majú oveľa viac burst damage, pretože mali podľa mňa v tom drafte celku damage issues. OK, toto môže byť veľmi vyrovnaná game free. Ja, tam záleží, ako ustoja podľa mňa Tundráci laning phase, ale ak to ustoja obstojne, tak potom to majú veľmi dobré proti tomu, čo tam gladiátori majú. Otázka, či tam prídu tie aury, otázka, či sa proste zase dostanú k tej nezastaviteľnosti gladiátori samotní. My sa samozrejme ideme spoločne rovno presunúť k tej rozhodujúcej hre číslo 3, nič iné nás tu nezaujíma. Chceme vidieť to najdôležitejšie, dúfam, že ste všetci teda do jedného usadení, že si môžeme spojené nožičky pekne usadiť tento finálny deň pohodlí domova. Celý víkend tu chčie, predsa len všade okolo, viac menej tu je akoby polka štátov našich okolitých tu pekne pod vodou, takže čo iné nám ostáva, akurát si tu pekne krásne užiť tú najkrajšiu a najlepšiu Dotu 2 na planéte. Dámy a páni, Tundra eSports a tým Gaming Gladiátorov. Táto dvojica prišla do Game Free, prišli breaknúť script konečne a konečne tam máme tie 3 hry. A musia teraz Tundráci prejsť cez Aceovho Underlorda na first pick. Quinova Kvopenzí, tam takisto teda pôjde pekne tie NA farby ešte ako nejak dostávať ďalej. Gladiátori by sa chceli samozrejme dostať tomu storylineu, kde by to skončilo zase El Clasicom proti týmu Liquid a kde by im to zase v Grandfinále mohli ukázať. Tu už máme nejaké chanty práve pre Quina, ktorý má s tou kvopkou podľa mňa dosť potenciál rozrúbať a rozbehať ten early game. Tam sú chlapci veľmi squishy. Priorík na tom ako Slarčíkovi bude musieť zahrať absolútny god performance. Ale otázka, či sa k tomu vôbec dopracuje. Neviem, aké sú vaše odhady. Ale dúfam, že všetci do jedného ste tam usadení. Ak mi tam teraz dáte ešte jeden poriadny smiley face, aby som videl všetkých usmiatých ľudí tu na finálny deň. Budem veľmi rád, chat. Budem veľmi rád. Je vás tu dokonca cez 800. A to ešte ani nemáme to grand finále. Dneska vás budú čakať samozrejme aj nejaké tie tučné, pekné, krásne giveawayčky. Nebojte nič, dneska vás budem odmeňovať non-stop. Čata, dneska vás budem hýčkať. Ale tu je náš principál. Between both of you, two very incredible coaches who have had a very long journey. I want to give you a moment to have a final word between each other. Congratulations. It is up to you. What would you like to say to your opponent? Oh. Thank you for giving me Sand King again. Okay. Any response to that? I think the game will speak for itself. Obidvaja koučovia majú tvrdé slova. A handshake if you could, and before we get into the match, and any words out there for the fans watching. Let's hope we gotta do this because when we lost the other day, Thompson's daughter was crying, so we gotta win this one so Thompson's daughter won't cry. OK. Thompsonova dcera proste plakala, keď prehral. To je jasný dôvod, prečo akoby tam musí Thompson už len vyhrávať. Siva je doma proste. Poďme na to! Ďakujem pánovi principálovi za slovo. My sa tu v našich československých končinách ideme teda presunúť takisto pekne in-game. A ideme sa pozrieť, ako sa nám to tu celé rozvrbí. Tu dokonca vyzerá, že chlapci si to idú rovno vysvetľovať na tých bounty runách. Nebudú nakoniec teda vytradované rovno 2-2 Purík, ale na Slarkovi bude musieť ukázať to najväčšie, čo kedy mal.
Oh god. Bude musieť Pure ukázať zbranie, rovno tam ale pôjde Tofu až s Aceom otočiť a popravde Ace tu je podľa mňa viac než confident na tom jeho Underlordičovi. Otázka je, ako Topson bude teraz schopný tentokrát ulazitovať v tú midovú kvopenzí, vyzerá, že akoby s tým Early Stingerom tam nemá problém celú tú Early prvú wave ulazitovať. Topson bude mať všetky tie creepy Quina s levelom 2 rovno, aj pôjde na začiatku rozpleskať. A keby tá kvopka podľa mňa mala mať možno na tom mide výhodu od nejakého toho levelu 3, uvidíme, či tam Quinator vôbec pôjde. Nejaké tie Shadow Strike buildy, čo by som očakával dole, ale medzi tým bude možno problémoch, nenapadne Ramzes, tam mu akoby už bude ohľadávať od Idlik, je mu práve tá Enčka od Celeryho. Musím teraz spomenúť, že Whitemon, ten je síce možno druhá najlepšia Enčka na svete, by som povedala, tá najlepšia SEA Enčka. Tá najlepšia európska, tá je ale predsa len v Celeryho rukách. Uvidíme, či alebo Whitemon tentokrát na tom Shadow Demonovi zase teda ukáže to celé pozdržovať, teraz ale dostane jeden nepríjemný flame break do toho, dostane takisto zdržanie cez Blood Grenades, tam ale nakoniec pôjde backovať preč, nakoniec tam pôjdu otočiť toto celé akurát do Pura, ten chcel síce tradovať, môže skákať, nakoniec ale pod väžu. No, tradovačky zatiaľ teda od Whitemona, ale fungujú celku dobre, aby to minimálne Ace nenechali úplne free farmiť minule. Si to lajzli tundráci a poznali, ako to bude celé vyzerať. No, uvidíme ale, ako ten Idlik teda bude dopadať úplne celý, pretože tu budú dôležité aj tie early lotusy, hlavne ten 3-minútový väčšinou dokáže ten laning phase ako jednej alebo druhej strane celku zabezpečiť. No, vyzerá, že nám ide zatiaľ teda 9 proti 9, to bude absolútne even. Ale Topson už predsa len teraz s tými levelami tam dáva Quinovi toto celé zožrať celku intenzívne. Ten nakoniec, tam Quin ani nejde, ten Shadow Strike build. On tam nebude mať ani ten ako bonusový ako spell lifesteal ako z toho, že by sa mal ako nejaké healečky navíc. Ale ide rovno po Scream of Pain, aby to proste ulázitovalo, hlavne ide teda očividne čo najskôr. Maxovať proste tie nuky, aby tam na tie sidelinky to bolo to najnebezpečnejšie, ako sa dá. Diračio bude mať ale dole teraz problém, bude sa denajnúť na pána, no jo. Nenechá tam First Blood. A Tofu medzi tým bude mať First Blood na vrchu. Dokonalosť od Gaming Gladiátorov rovno od začiatku po 2. minúte. Žiadne veľké, tučné First Bloody sa na Diračia Drakonen nebudú, tento dokonale teraz ustal tým denyom. Jo, a tým pádom jeho tým bude mať tie First Blood goldy. Nám ide už začína Quinator iba nalázdy, ty pekne tam mať svoju stabilitu. Tentokrát ale vyzerá, že Topson na tom Sand Kingovi takisto bude mať dokonalý začiatok tiež. No na tom Sandovi už predtým ukázal, že aj keď lanil proti Viperovi, tak to dokázal roztrhať a teraz, keď bude mať dobrú linku, to by mohol roztrhať ešte viac. Uvidíme ale, ktorý z týchto dvoch midlanerov bude mať nejakú tú silu a či Topsonova dcera dneska náhodou nebude mať dôvod na nejaký ten pláč, alebo to bude free time hopeful, ktorý to tam pôjde ešte odniesť. Gaming Gladiátori ale predsa len si myslím, že túto hru ako Ramzes nemusí mať teda vôbec príjemný ten early game, si teda môže možno zožrať nejakého creepa, teraz tam pôjdu skúsiť práve Celeryho, ten cez overprotective Wispy, ale healuje a celé to dohealuje. Ani Success s Ramzesom tam toho nebudú mať dosť, keď tam majú celku dobrú naskakovačku. Jo, Ramzes ten bude mať podstatné, keď si tam zobere Devúr, aby tam mohol žrať tie creepy, ale zatiaľ nemá level 4 a podobne ako Free napríklad, keď tam hral proti tomu Chenovi, alebo keď sa hrá proti Enčke, tak tam vždycky prichádza ten Devúr na early levelok, ale Ramzes ten si to nezobral, Stuník tam príde nachystaný Ramzes sa rovno s tým minus armorom, rovno ešte s Petrom Žaludom, Ramzes bude mať problém blok, ich tam oddelil, ale Celery nakoniec neprežije cez ten heal. Success ale bude mať ešte problém, aby vôbec to Warpine Raidera zvládol, za 5 sekúnd predsa len ešte bude ďalší semenoshot. Nakoniec si Success ale pôjde minimálne po tú bounty runu. Semenoshot tu za malý moment bude. Successovi sa to odrazí naspäť od toho kempu. Neskutočne to vymyslel práve Celery. Hit, Success sa padá. Celery je god gamer. Dajte mu tam niekto cenu. Absolútne nádherne to tam vymyslel to semeno. Successa vôbec nenapadlo, že sa to semeno bude odrážať. Ale tento Warpine Raider, tento žalúd, ten už tu napísal svoj vlastný príbeh. Krásny impact zase. Ukazuje tentokrát Celery rovno od toho early gameu a vyzerá, že rovno 1K goldy tu teda bude nachystaný. Na vrchu ale prichádza Success rovno na rotáciu, pozdraviť práve Ace'a. Ten bude problémok proti dvojici, skúsi sa otočiť ešte v tom Firestorme do nich, ale tu proti tej trojici nebude mať proste dosť. Tofu sa takisto skúsil otočiť, pekne ho tu Pure ale udržal, aby nemohol úplne uleteť preč a vyzerá, že tundráci si pôjdu vyčistiť dvojicu. A ale medzi tým je chaseovaný akurát Ramzes na druhej strane, ten bohužiaľ, myslím, že nepôjde nikde. Tofu až medzi tým nastekovaný od Vademona. Ten mal umrieť na tie steky. Na 5. stack už to príde. Vaidmon zabezpečí double, ale tá spodná linka je reálne prehraná od tundrákov.
Celery to tam vedene zabezpečil single-handedly, teraz dobre, akoby gladiátori využili aj to, že tam na vrchu prišiel ten gang, tam stratili síce gladiátori akoby dvojicu, ale who cares? Dole zabijajú zase Ramzesa, ktorý vedene tam nemôže ani lejniť, nemôže urobiť nič. Ten je rád, že je rád. A myslím si, že ten Alchemist tomu to bude vyhovovať plne. Už sa hlavne na mide dostávame k levelom, dokonca tam Celery, teraz ešte naháňal momentálne v lese akurát low Sand Kinga, ak som tam videl. Jako Thompson bude musieť dokonca backovať až domov, Kvopka si tam bude môcť teda free farmiť na mide. Je tam ale už epicenter, na druhej strane po jednom creepovi Quinn už má Sonic Wave, trojkový Scream of Pain. A môže teraz nejakou tú rotáciou vyčiť a bude rovno portiť na top. Ace tam potrebuje chvíľku prežiť, tu príde Quinn, Sonic Wave aj tam na dvoch. V tom Pidomeli si tam bude ešte Pure staknutý, ale tam není momentálne damage. Otočka príde práve na Quinna, bol tam takisto aj Thompson a Quinn proste nebude mať dosť damageu. Gladiátori zoberú rovno, teda akurát jednoho, možno tam Tofu zobere double, bude to trade-off 2 za 2, ale umrli tam 2 kóry za akurát Pura a jednoho supporta, toto vyhovuje viac Tundrákom. Zatiaľ je tam heavy emphasis na to, aby Ace sa proste fakt nepustili Tundráci do hry. Minulú hru sa snažili shutdownu Diračia, ale je tu akoby z toho celého trade-off. Oni tým pádom nechávajú Diračia sa dostať možno úplne k nejakej hektickej, super rýchlej radiánci a to potom môže ako zaštípať dosť intenzívne. Ramzes už si tam teda ukradol aspoň minimálne teda toho slowing creepa, aspoň niečo. Na mide už Celery rovno tlačí dokonca s tou catapult waveou, tam sa dokonca Pure prišiel presunúť, aby to zvládal, že nemôže ani lejniť na vrchu. Tam teraz budú chcieť teda fakt ako Tundráci veľmi proaktívnu dotu, ten slarčík, ale proste toho gamageu nebude mať moc. Kvinátor medzi tým pekne stihol blinkovať akurát z tohoto pokusu. Tam nemôžu hlavne úplne tlačiť, Ace zase má priestor na vrchu, aby to tam dofarmoval celé a v podobnej situácii nie je Ramzes. To je ten jediný shutdownutý, ktorý si teraz pôjde zobrať aspoň pekne tú Wisdom runu. Tým pádom by tam mohol prísť ten Doom jakž takž čas. Ešte bude potrebovať takú tú štvrtinku levelu dofarmiť. Ale medzi tým Alchemist môže free farmiť. Ace tam teraz takisto ešte napušoval celú tú linku, takže sa im to tam rozbíja pod väžu, tam není ani Pure. Ten farmy v lesíku a dokonca ho tam ešte teraz videli cez Vardu. Teraz ale Tofu pôjde rovno navštíviť tiež. Whitemon sa tam skúsi na chvíľku schovať, ale myslím, že do toho Pidomelisu tam nemá čo. Nechal tam ešte fitnúť aj toho kuríra navíc a Pure sa nemá na akú linku vrátiť. Môže zdrhať rovno za ruskou maminečkou, pretože tu po 7 minúte vyzerá, že gladiátori zase ovládajú teda ten early laning phase. Po 7 minúte 2000 gold ide tu, abuzujú, že ten slarčík tam damage moc nedá, celý ten damage musí rozdať Ramzes, možno nejakým Doomom pekný blok práve na Acea. Ramzes mu nechce zatiaľ dávať ten Doom, zatiaľ vyzerá, že nebude ani musieť. No tu ale prichádza práve Quinn, Sonic Wave, ale nakoniec netrafil nikoho, on to vykryl Saxnič, nikoho netrafil Quinn do 4. A do toho tam bude vychytaný akurát chudák Celery. A medzi tým si ten Thompson bude lovne musí minúť, ale ani ten epicentr, ani ten Doom nemuseli využiť. Pekne Tundráci, teraz sa tam len natlačili. Tam ešte prišiel aj Dirači. Stihol vyportiť dole. Nesne ho tam nestihli teraz momentálne vychytať ten punish, sa teda nebude konať Thompson. Ho tam ale ide s tou epicentrou rovno navštíviť, Whitemon tam bude tiež. Tu ich Anton podľa mňa ale bude očakávať, stihol depušnúť úplne celú tú waveu. Už tam hlavne videl Thompsona. Žiadne prekvápko nepríde, Whitemon tu prichystá ale ten Deep Vision dozadu, Anton ale presne vie. Ten im zdrhá, tam na ňo beží štvorica hrdinov. Ale Anton presne vie, čo sa tu na ňo chystá. Tu si pôjde až farmiť teda nejaký camp, Whitemon, teraz ale to prezradil, nebude mať range na to, aby to schovaním nejak setupol Celery, to pôjde otočiť do nich, tam sa dokonca do nich otočil aj Diračio, on má predsa len účko, myslí si, že ten epicenter ustojí, vidíme, či to ustojí, neustojí nič, bohužel, Kvinátor medzi tým ale s hejstami toto bude môcť ustať, Ace tam je takisto prichystaný ešte bránou, Thompson aj Whitemona budú môcť vyčistiť a Diračio nakoniec nadžebejtil dokonalo Saxič, síce prežije, ale aj tak 2 killy veľmi dobre, Diračiovi trošku ako spomalá na to farma Pure, medzi tým ako by si tu ale musí na tej mape povedz nájsť akoby nejaké to poriadne miesto. Zatiaľ teda na tom networte 4100 nie je na tom vôbec zle. Pôjde akoby tam urobiť podľa mňa ale tak jeden item a musí akoby behať po mape, takisto ten Doom by tam Ramzesov chceli možno využiť, ale tam iba tí dvaja supporti od gladiátorov spolu s Žaludom. Už tam pôjdu Ramzesa prešerovať znova. Tentokrát to nepôjdu teda úplne naplno dávať, ale chudák Ramzes. Momentálne tam má akurát jeden malý boulder od Mad Golema, jo, to je celé, môže s tým rušiť porty, čo je celku fajn, ne, že ne. No ale zrazu pred 10 minútou Diračio sa presúva na top. Tam proti Purovi, toto nebude pre neho ideálne, on nemá ani to účko ešte 5 sekúnd, tam ale nie je nikto iný. Ďal si tam tieto dve kerička iba vymenili názory, Saxič sa tam ale pomaly ide presunúť spolu s Whitemonom. Antony je tu úplne sám a už si uvedomuje, že to není možno miesto, kde by sa chcel nachádzať, jeho dvaja supporti sú predsa len na druhej strane. Možno ten triangle, pre neho bude to bezpečné. Každopádne Thompson, ten dáva fakt ako Quinnovi zožrať toho celku dosť.
No, otázka, či teraz bude Quinn ešte rád a desiatková runa sa mu spavne dole. Arcane runa. Tentokrát Quinn si podľa mňa ale túto hru už nemôže dovoliť misnúť Sonic Waveu, ako by takýmto spôsobom medzi štyroch. Aj keď to bola dobrá práca práve Saxiča, ktorý toto snowbolo ustál. Nám ide už medzi tým prešuruje pekne Celery, iba nenapadne nejakými creepami, teraz to príde zase nejaký žaludný borec. Do toho tam celé dramy a fluffy headka postavená od Celeryho, ten akoby preskočil úplne celé tie boty. Teraz akurát jedným malým semenom tam príde teda Thompsonovi ukázať, čím stvoril jeho dceru. No ale po 10. minúte tu ten 2000 Godly, ktorý tam bol s Alchemist line-upom. Tundráci zatiaľ ako užívajú velice pekne pod pokličkou takzvané. Jo, Pure teraz takisto bude môcť využívať výhodu toho Slarka, našiel tam rovno aj tú Deep Wardu, to je tiež ďalší veľký advantage. Takže táto celá séria sa zatiaľ akoby celku rozhodovala hlavne na Vision. Ten Slark by mohol nejaký Vision advantage vytvoriť, Quinator, ale s Arcane runou už chce ísť rovno dole. Tofu až tam má pripravené laso. Otázka je, či to tu budú Tundráci teda správne očakávať. No, je tam akurát videný Ace, Ramzes, no, ten bude možno nachystaný, Tofu až tu ale dobre čaká za stromami. A len čakajú, či sa tam Saxič náhodou nevybere moc ďaleko. No, zatiaľ teraz už sa budú pekne relaxovať akurát pod vežou a žiadny move teda od gladiátorov plne nevyšiel. Oni potrebujú teraz hitnúť ten Radiance timing, jo, a potom akoby bude mať ten Slark možno ten najväčší problém. Jo, či už tam pôjde nejaký povedzme Mage Slayer z prvej, alebo tam pôjde nejakú Diffusku, alebo tam pôjde niečo iné. Tak s tým prvým itemom proste ten Slark tam potrebuje väčšinou nabrať aspoň zo pár ako asistov a killov. Thompson ale už vyťahol blinku, OK. Pôjde rovno Celery mu to teda ukázať, ten ale predsa len má dvojkové healy, chlapci. To je celku tučná henčka, tá ani z epicentrom možno neumrie, tie steky sú síce tam. Tentokrát to ale Sonic Wave zahnala pekne dozadu. Pridov Melis už príde ako follow-up, Saxič tam bude ešte zahnaný. Ten môže síce skúsiť snowball, ale mám taký ten pocit, že ďaleko sa nedostane, tie ruty tam ešte budú. Tentokrát to Saxič ale bude schopný prežiť a pred 12 minútou ešte stále bude pokračovať ten pressure. Quinn hlavne tým ale, že dával z Arcane runou toto celé, teraz ho tam ale Thompson zase pôjde skúsiť vychytať, tentokrát tam ale nebude, proste žiadny follow-up snowballa tam ani nie je. A Tundráci si tu idú skúsiť dať nejaký nenápadný smoke, no i to idú všetci prerotovať akurát, majú tam predsa len ten blingo Thompsona. Tentokrát nešiel ten rýchly Bloodstone, tam musia Tundráci ísť teda niečo nájsť. Ale Celery očividne nebude to jednoduché, oni sa tam snažia nájsť dole Dirachi a tam majú aj tú Deep Wardu. Vidia aj toho kuríra Dirachiho, to ide pekne ale vybekovať bránou už. Bude mať za liter možno nejaké pripravené rádlo, teraz dokonale sa vyhol tomuto gangu. Antonovitý, en tuší. Jo, dokonca tam mal kúpený dávno už ten talisman, takže za liter reálne má pripravené to rádlo. Dokonca tým kurírom si tam dokonale skauti, či ho tam niekto nepôjde a Weidmon ho tam ide. On to vidí tým kurírom, no aj keď ten smouček tam predsa len to zachová. Weidmon nakoniec tu teda pripraví akurát Vardu, tu už Weidmon síce vyfarmí toho kuríra, ale Dirachi ho tým pádom vie. Ja, on vie, čo sa tu deje, dokonca tu pre istotu bude popovať ešte nejaké tie ultimátky, pôjde tu ešte na pána rovno, proste odtiahnuť aj tú waveu. Tam teraz si Tundráci uvedomujú, že tam na vrchu ho nechali len tak prejsť. Dole pôjdu samozrejme Tundráci chcieť akurát doraziť toto celé, dokonca Ramzesovi už takisto pôjde blinka v kurírovi. Jo, konečne tam bude nejaký Blink Doom, ktorý budú môcť teda Tundráci využívať. Musím ale teda povedať, že ustáli ten early laning phase. Ustáli prvých 13 minút, 1K Goldly za Alchemist line-upom nie nič bude obrovské, ani s tou early enčkou. A tentokrát hlavne Ace nesvieti niekde na strope celého networku úplne free. No nie, tam ani samozrejme úplne plne shutdownutý, vyzerá, že hlavne tá Quinnová kvopečka túto hru zatiaľ ešte neskaluje možno úplne tak plne, on za chvíľku ale bude mať presne, myslím, že za 300 dokončený ten Dagon. A to je ten prvý timing, jo? Už teraz je to možno trochu delaynutejšie tým, že tam tie Sonic Wave možno v early game úplne teda plne nevyšli. Dirachi medzi tým ale potrebuje tento camp dofarmiť. Pekne krásne títo Madgolemovia, títo Karlovia akurát bez vlasov mu darujú dosť goldov, aj keď nemá teda kuríra. Sám si tam teraz kúpi to rádlo. Pre 14 minútov je to stále decent timing. Jo, ale stále nebude nezabiteľný jeden Doom, ho tam vždycky pripraví jednoducho počas celej tejto hry. No, máme tu ale 14 minútu Invis, nakoniec bude teraz spavnutý na vrchu. No, to by mohol využiť možno ten Doom nenápadne. Každopádne Quinn ešte stále chudák nemá ten Dagon. Jo, to rádlo na Dirachiovi je teraz akoby samozrejme pre gladiátorov ten najväčší timing, takisto to začne cinkať pre neho a teraz. Jo, teraz ten Puro Slark bude mať ten najväčší challenge. On potrebuje podľa mňa aktivitou doháňať tú farmu, shutdownovať tam enemákov, pretože on nemôže podľa mňa iba klikať na creepy. Jakmile tu Pure bude ako iba farmiť proste celý ten Aganim a nebude sa podľa mňa zúčastňovať ničoho, tak to nebude podľa mňa vôbec prospešné hre.
Uvidíme, či s tým Slarkom potom bude mať nejaké tie zázračné pleje. Vyzerá, že gladiátori budúci iniciátori. No a práve Celery, myslím, že s nejakým tým creepom tam predtým scoutil na mide, tam nenašli nikoho. Idú ale pozdraviť dole Pura. Tam myslím, že na chvíľku zahliadli akurát jeho samotného. Ten si tu pôjde farmiť nenápadne teraz Triangle. Vyzerá, že sa vyhne takisto tomu gangu veľmi dobre. Hodil si tam dokonca scan a našiel tam teda tú kvopečku vzadu. Najprv tam prišiel ten Wild Wing to tu skontrolovať a pekne tam Celery ešte vyblokoval aj ten camp. Pura tam ale nechcú pustiť ničomu, ten potrebuje vedené dofarmiť ešte cez 2 litry. Konečne máme ale aj Dagon na Queenovi, ten burst damage naberá na obrátkach. A uvidíme teraz ale, či Tundráci nenajdu nejaký move. Topson tu prichádza nenápadne s Invizom, tam by mohol vyčmúchať práve Ace'a, ale predsa len bránou môže ešte akoby sebe privolať kamarádov. Tu netuší Ace, vedľa neho bude stáť túto Invizový pán Topsonovič. Ten pôjde skúsiť toho vychystať práve epicentrou, no. Tento tučný pán Ace, nemá tam zatiaľ akoby žiadneho kamaráda na pomoc a vyzerá, že to vymyslel Topson dokonale. Žiadne blinkdumy tam dokonca ani nemuseli dávať, celá tá petica Tundrákov sa tu prišla natlačiť, nakoniec si tam na mide akorát pôjdu teda gladiátori potlačiť takisto väžu. Jo, ale Tundráci, aj keď sú 3000 goldov behind, tak keď je jasné, že tomu Slarkovi to nemôže cinkať tak rýchlo. Držia sa even na killy. Držia sa akoby goldovo, podľa mňa akoby celkovo even a táto tretia hra je stále veľmi otvorená. Je tam ale teraz veľký timing pre gladiátorov, kde už je blinka na tofuášovom betovi. Takže Blink Lasso bude teraz tá najnebezpečnejšia vec, dokonca Queenátor. Ten si tam od Gabe na teraz 16. minúte našiel pekne krásne nejaký double damage. Teraz to bude štípať, teraz tam dokonca majú aj ten Deep Vision gladiátori. Už to tam ale prišiel teraz rovno skontrolovať pekne Weidmon s Topsonom. Tofu to chcel, ale som pekne dať nakoniec na ten Kazren, čo ešte vychytal. Topson stále pôjde vrátiť dozadu, príde tam ešte to defenzívne schovanie, ten Pin of Melins, ale do toho príde spolu s tou Sonic Waveou. Tu Topson zatiaľ zachránený, akurát Saxon Queen ešte príde ale na to ďalšie kolo. Nakoniec na 1 HP, ale Topson prežije Sackstage. Mu to neskutočne zachránil prdel. Len Weidmon sa z tohoto dostane preč. Purik vyzerá, že odskočí teda ešte ďalej. Ámo, tesne teraz. Neskutočne obidvaja tí supporti teda vychytali toto celé, ale gladiátori aj tak si prišli po support kill, prišli si po enemy ancient stack. A Tundráci sú pomalinky zahlodávaní do zeme. Diráči hlavne je podľa mňa na tomto samotnom TI ten najlepší manta user ever. Tie jeho manta dodge, fakt ako boli tie najviac exquisite, aké som videl za celý tento rok. Či už to bolo akoby na tomto TI proti nejakým X-kám a podobným, ale keď tu toto nebude môcť dodžovať úplne možno tak jednoducho, myslím si, že s tou mantou zase tá cinkačka bude ešte silnejšia. Teraz ale veľmi dôležité, že si tam Tundráci pak ako udržali pri živote Topsona veľmi tesne. Ale treba samozrejme mysleť na to, že to bol double damage od kvopky. Topson, ten sa za chvíľku ako dostane k celému tomu Bloodstoneu. Už potrebuje reálne iba 900 goldov do farmy, takže to nebude tak dlho trvať. Pure medzi tým tu pôjde akurát vyčmuchať samotného Ace'a. Netrafilo dokonale, ale tým pouncom na max range. Ešte bude potrebovať 800, aby mal teda Aganim. Underlord už má ale predsa len celú pajpičku, tentokrát neurobil teda ten max prvej. Pozrite ale na Celeryho, a jeho enčka už má dramy, aj celý Solar Crest, Queenátor, teraz síce na Jabejťo možno, ale Topsona do dosť nepríjemnej pozície, ten zase chce dávať akurát Burrow Strike, ale neotočí sa, on sa neotočí cez ten sticky na palm. Weidmon teraz bude mať akurát syndrom pomáhania kamarádovi a Diráčio spolu s týmom Gaming Gladiátorov rubu nádeje Tundrákov. Už to po 18. minúte 12:9 sa tu len cinkačka prichádza viac na stranu gladiátorskú. A nakoniec Ramzes akoby kúpil tú early blinku, potom to nakoniec predal. Teraz si tam kúpil potom tú midasku, aby tomu robil teraz ešte možno nejakú tú poriadnu pipu predtým, ale momentálne tam ešte žiadny doom nebol ani za 18 minút. Tofu až s tými lasami na cooldown, tam teraz získava jeden pick-off za druhým. A Pure, ten síce má goldy na to, aby teraz mal agáč, bude tam mať 2 skoky. Bude mať o trošku väčšiu efektivitu, predsa len. Tam ale proste s tým timingom na Slarkovi už ako musia niečo kľúci spraviť ešte predtým, ako tam bude nejaký Aegis. Vyzerá, že práve Tofu bude ten vyvolený, nájde ho Pure. Mám cez tie drinking buddies. Purik zoberie rovno 5. Essence Shift Stack. On bude Pure to väčšie late gameové carry. No ale najprv sa tam Topsonovci musia dostať. Tým, že Topson ale podľa mňa už má ako celý ten Bloodstone. Ešte ne, ešte 5 kg mu chýba, okej. Tam nebude úplne jednoduchý damage, keď to malo prísť do tej kvopky, tá je extrémne behind. Topson dokonca bez dvižnu teraz skúsil, či tam niekoho náhodou nenájde. Medzi tým sa ale celý tým Tundra v štvorici ide presunúť bránou. Pod Vardou vidia práve Diráči a ten. Už ale dobre ide akurát pekne inštinktom radšej farmiť smerom k týmu.
v tom triangli, ale stále bude podľa mňa celku zraniteľný. Tu jeho ultimátku bude mať až za 5 sekúnd. BK, bo predsa len ešte nebude prichádzať a Pure ho tam možno vychytá teraz v tom dokonalom timingu. Diračio síce bude mať to účko. Si nemôže dofarmiť ten stack. Účko síce stihol dať, ale tu môže prísť Ramzes akurát s Doomom. Zatiaľ ten Doom nedal. Teraz to tam prichádza, ale už tam prišlo pekne aj to lasto. Do toho Sonic Wave a Doom padá. A cez tú pipu to celé Diračio prežíva. Doom nebude stačiť. Fightbot padne tiež. Tundráci sa to prišli natračiť, ale dostávajú punish. Pure skúsi oportiť. Tesne to stíne. A ešte za ním bude letieť, ale tento concoction až do báze. A Purikovitý tu dostane faciáž. Pekne zahrané. Ale tu jednoznačne Tundráci vedia, že keď im nevyšiel tento engage, že budú ešte viac behind. A keď tam majú Bloodstone na Topsonočovi teraz. Fakt keby o 2 sekundy skôr vychytali možno ešte Diračia. Tam nemalo to účko, by to mohlo vyzerať inak. Topson tu ale pôjde teraz skúsiť pripraviť akurát Quinatan, ale jednoducho môže oblinkovať preč, tam nestihol Pure prísť čas. A Tofu až hlavne za 40 sekúnd zase bude mať pripravené ďalšie laso, medzi tým tu Celery už pušuje tú vrchnú väžu, pôjde sa k nemu pripojiť Diračio Ace. A už tam celá tá tier 2 bude viac menej hotová. Diračio hlavne bude mať reálne za later dokončené ešte celé to BKB. Počkaj, teraz ale zase bude mať pripravenú minimálne tú ultimátku, tentokrát tam ale kluci nebudú mať Doom. Tentokrát neviem, čo tu Topson chce ešte teda vymýšľať, je to celku zaujímavé, pôjde tam skúsiť dať epicenter, aby sa možno pospel lifestyloval. To defenzívne schovaničko mu pomôže, on sa teraz po lifestyluje aspoň o 200, ale ten damage tam bude aj tak. Z toho bola od Saxiča mu tam získa ešte sekundu Tundráci a budú môcť chvíľku ešte damageovať Topson tam pekným double-stunom a spôsob na pol jednoho. Diračio nakoniec teraz spadne, ale toto celé sa otočí. Topsonovič musí utekať preč a už tam začína Celery krájať. Už tam Rainbow lieta jedna za druhou. Celery to tu trácam. Jeden uphill miss, druhý uphill miss. Vajdmon prežil, ne. Quinn to pôjde ešte doraziť, celé Tundráci sú tu ale zalodávaní do zeme po 21. minúte. Gleaming gladiátori vyzerajú, že pôjdu. Pomožno tučný výsledok, pomožno poriadny prvý reverse sweep na main evente. A možno chcú ísť po to El Clasico, chcú sa ísť pomstiť Liquidom za ten upper bracket finals. No, za 900 goldov dokonca bude mať už Quinn pripravenú úplne celú tú šivu, ten burst damage zaberá ešte na väčších obrátkach. Pure, ten síce môže mať akoby teraz pripravených tých 6 stackov, zase tam zabili akoby Diračia, ale tam tie aury budú len pribúdať. Aceovi proste tam za chvíľku, podľa mňa pristane za chvíľku aj nejaká tá Graveská alebo niečo podobné teraz. Majú na Ramzesovi kluci pipu, that's it. Vajdmon medzi tým tu síce pôjde zodpovedne pripraviť nejaký stack, zodpovedne sa tu spoločne pôjdu teda postarať aj o toho Tormentra, aby vyfarmili furt, no aspoň nejaký demonic cleanse pre toho pána Vajdmoničovského alebo Saxičovi, trochu efektívnejšie šardy. Pekne vypočítal Celery teraz toto celé tiež. Tu ale nebudú absolútne gladiátori podľa mňa zastavovať. Celery už bude mať do toho aj sprowing jeho carry enčka pomaly z pozície 5, už je fully online. No, tam akoby Puríček síce bude mať za chvíľku nejaký ten diffus, ale ten mi nepríde ako taký super mega timing, že by to tu malo akoby nejak zastaviť. Celery už bude mať celé to trio, on už má Dragonlance, Solar Crest, Dramy. Nože absolútna carry enčka teraz. Jo, well, Quinn už má celú šivu s tým Dagonom. Do toho má ušetrenú ešte tú Arcane Runu na menšie cooldowny, tu budú Tundráci podľa mňa teraz celku vyplakávať. I potrebujú s Doomom. Jo, buď zadúmovať tú kvopku predtým, ako tam vyhodí všetko, alebo zadúmovať proste ideálne Diračia, akým tam možno nedá účko, alebo tak. Jo, aj keď dá to účko, mu to síce úplne moc nepomôže na regen, ale jo, tam stačia proste tie bariéry, tam Tundráci majú extrémne damage issues, pretože tentokrát Pure nerobí zatiaľ nič. A teraz už je tam ten BKB timing. Jo, teraz už Diračio je absolútne confident, že mu nemajú čo spraviť teraz, aj keď ho tam naskočia, predsa len s tým Doomom, on si zapne BK, bo jo, tam proste 9 sekúnd mu akoby kluci budú robiť nič, tieto early Doomy, viac menej ustojí celé, do toho tam bude mať bariéru, do toho tam bude mať už do nejakého Celeryho creepa, ten medzi tým pôjde ako bodyguard, akurát toto celé odtankovať. No a medzi tým Tundráci majú ale dobrý grasp. Vedia, že tu budú chcieť ísť gladiátori teraz po toho Roša, ale majú 14-000 gold lead, ale popravde, Diračiovi tam za chvíľku, ako jo, tá forma bude končiť. Jo, Tundráci sa tam ale iba zdržujú, tam to depušuje medzi tým Celery a nevyzerá, že by sa Tundráci tu chceli pripojiť. Oni očakávali, že tu pôjdu pušovať gladiátori, ale oni ne. Oni miesto toho pôjdu zobrať Roša absolútne zdarma. Tofu si tu vyberie ešte celú fontánku a do toho Quinnovi dali ten Aegis. No, teraz je presne ten challenge, že ako ten Doom ani nemôžu dávať na kvopku. Musia to dať viac menej na Diračia, no matter what. Takže teraz už má proste celé backup. Tomu pomôže takisto s bariérou, tam akoby kamarát, ešte mu tam pobudnú, ešte mu dajú Solar Cresty, ešte mu dajú všetko. Jo, do toho Diračiové Mantailusky tu prídu takisto scoutiť. Jo, hlavne Diračio je presne by the way ten boy, ktorý normálne proti tomu schovaniamu od Shadow Demona, tam predsa len vzniká taký ten moment, že si tam sami vytvoríte to rádlo a môže to byť efektívne. Počkať, Ace urobil Aganim?
On urobil agáč, aby mal ten obrovský pidov melis, to je blázen. To je prvý underlordský Jaganim. Ace, ten chce doma v Dánsku ukázať, že taxikárčenie bude asi jeho domáca zóna. Možno to bude jeho retirement plan. Celery ho nakoniec ale stretol Pure, ale toto je presne vidieť, tam stretli Enčku na pozíciu 5 a nakoniec sa otočil. Ale keď tam mal 4 za sebou, že ne, dobrý, Enčku ne, kluci. Celery je proste momentálne too fucking much. No, Purík. Ja už tuší, že by ho tam mohli vidieť, ten akoby videl, že tam akoby samozrejme niekde je vision. Nemôžu sa tam presunúť úplne plne, ale medzi tým tu ako 3 minúty je 45 sekúnd. Majú gladiátori ten najväčší timing, aký ho doteraz mali. Jo, je tam síce od Ramzesa pripravený Blink Doom, nejaká pipa, jo, sú tam defenzívne schovania, defenzívne snowbally, ale tam musia Tundráci neskutočne outplaynúť nejakou snowballou, proste neviem, vykryť proste celú Sonic Waveu. Ale tu už má Vision Tofu, už nachystá práve mistra Topsona, ten stihol zapnúť ešte tú Bloodstone, bude tam pekne spell lifestylovať, defenzívne schovanie mu získa trochu času, ale Whitemon medzi tým bude akurát vychytaný vzadu a do toho padá aj Topson a jeden z nich nebude mať buyback. Saxix to skúsil zachrániť akurát snowballou, ale tu nejde nič, ten veľký pin of Melis, ešte po tom účku, devastuje šance týmu Tundra. Pure mohol byť ten najlepší carry hráč, ale vyzerá, že ten CIS Torch, ten plameň, bude niesť práve Dyrachio. Gaming gladiátori, si chcú ísť po El Clasico a Tundráci mohli získať Game 1, ale tu cez Aceov Underlorda to nepôjde. Zvolili si akurát nejakého Slarčíka tuto, aby tu niečo teda poriadne porobili, zatiaľ tam Pure bude mať podľa mňa za túto hru tak možno 10 000 hero damage a to je možno veľa. Jo, ten Slarček proste nemá v tejto mete absolútne svoje miesto a on sám to vie. Aj pri tom piku rozmýšľali dlho, nakoniec vymysleli Slarka. Ten má byť dobrý proti nejakým betom, možno Underlordom a podobne, ale kde sme teraz? Pure síce má akoby 14 000 network, ale proste tých Slarkových 14 000 network tam nerobí nič momentálne. No, vyzerá, že gladiátori ale zase rovno tu budú čakať. Lasso tam bude až za malý moment na cooldowne. Sonic Wave akoby takisto. Ramzes dole, ale skúsil nájsť Dyrachia. Ten to skúsil ešte Manta dodgenúť, no, ale tam je sám Ramzes. Whitemon tam ešte síce príde, tam hlavne nechce dávať backup, očividne túto plán. A ani ho nemusí možno dávať. On má backup na cooldowne, tá pipa mu ale možno zachráni predal, ne. Whitemon zabezpečí zatiaľ tento pick of Pure, tu ešte dokonca prichádza takisto Tundráci tu pekne forceli aspoň toto celé, ale v tom pit of Melise tam nemá Pure koho mlátiť, vybral si teraz aspoň toho Betridera, ten si ale dá ešte Euli. Pure celé to účko strávi nehitovaním, teraz to pôjdu otočiť aspoň do toho Beta Queen, ale pôjde na ďalšie kolo a to je ďalší obrovský pit of Melis. Ace to tam kontroluje celé, ešte to tam udržia tej snowball, tam budú v tom rúte do nekonečna. Korene od Acea, korenie spôsobujú. A po 27 minúte tu Tundráci, keď skúsili YOLO play. Zabili Dyrachia, zabili Beta. To je super. Ale na Queenovi ostáva stále ešte minútu a pol Age za Pure. Nastekovaný tu pôjde skúsiť aspoň osamoteného pána Acea. Toto by mohol byť dobrý pick-off, ale on nakoniec môže proste odísť. On líčnutý, ale nemôže odísť tak jednoducho z toho pit of Melisu sa možno dostane, Celery mu pomohol. Nakoniec tou bránou prišiel, posunul ho preč. Pure ani nebude mať možno ten solo kill Celery. Že zachránil Aceovi prdel. Bude to zdržovať ďalej. Ace tam je ešte healovaný. Celery to pôjde body bloknúť a tu prichádza Queen. Ace bude žiť. Je to teamplay a Celery ukazuje, že jeho Enčka je proste unbeatable. Queen tu ešte pôjde samozrejme po Pure ďalej, ešte tu je Sonic Wave a navyše. Defenzívne schovanie tam Whitemon ešte teraz stihol a ten Slark má 1 HP. Queen síce nemá manu na to, aby tam niečo dal, ale stačí tu right click. Stačí tu Celery. Absolutne dajte tomu chlapcovi nejaký metal. Pretože Whitemon bude samozrejme vymazaný hneď po ňom. Čistí to tu Celery sám. Neskutočná posúvačka cez tú bránu. Už to vyzeralo, že tam možno Pure získa aspoň nejaký solo kill, ale bude mať hovno. Bude mať po 28 minúte akurát tak na 35 sekúnd čas premýšľať, čo urobili kluci zle. Boj. Gaming gladiátori. Tam neskutočne predvádzajú, čo dokáže Enčka. A dokonca to dole ešte pôjdu predviesť takisto aj Ramzesovi. Queen tam pôjde skočiť aj bez many ďalej. Pekný Warstorm to spomalil. Celery by chceli ísť ale kľudne ďalej. Nakoniec ale môžu otočiť ešte Roztaxiča, ten nemá snowballu, ešte 10, ten sa nemá z toho ako dostať, ten je proste hotový a vymalovaný. Dyrachio zobere ten kill. Aegis medzi tým tu Queena dohiluje absolútne do full. Ale tu prichádza Ramzes tu, ale prišla nejaká rýchla orchida, to bolo práve od Dyrachia. Tým pádom ten Doom tam nemohol prísť. Dyrachio s tým rýchle prstým orchidom na Ramzesa, ako skočil.
Zabezpečil, že tu možno žiadny teamplay nepríde tu, ale medzi tým máme ešte Lasso. Shadow Demon tam bude nachystaný vzadu. Pekná forska, aby sa tam Whitemon skúsil ešte zachrániť, ako to defenzívne schovanie musí dať na seba. Pure je tam nachystaný možno pomôcť Diračio. Keď príde akurát Saxičovi nenapadne vyhodí ten stun. Tundráci teda vyhnali teraz akoby túto gladiátor z tohoto deep diveu. Tam nemali ani tú tier 2 a divovali tam predsa len bázu. Saxič ale musel buybackovať a nezískali tam kluci na to nič. Gladiátorom to plne vyhovuje tu Pure, ale ide ešte hantiť tú backlinku. Chce a vie, že musí niečo nájsť. Hej sa, k nemu sa dostane tu, ale prišla dokonalá Orchida. On sa aj teraz nemá úplne ako zbaviť. Hej sa tam ale zastaví pekne aj Mr. Thompson. No, Forska, ale hej sa dostane preč. Sonic Wave tam bude vedmené na trojicu Celery a medzi tým pôjde vytankovať úplne celú tú backlinku. Diračiovi tam Ramze síce pretlačil Doom, ale tam sa k nemu nemá kto dostať. Pure to musí rozsekať úplne sám a zatiaľ má priestor hitovať. Ace nemá absolútne manu na nič. Thompson prichádza ešte s ďalším double stunom. Quinator sa ale odtiaľ dostane aj tak. Ďalší Orchid. Tam nakoniec prišiel len tak nenápadne od Dirači, ale aby ho tam zdržali. Celery sa drží, celá tá skvadra gladiátorov proste odkráča v pohode. Bez problémov ten Slark proste nedáva dosť damageu. Oh boy. Oh boy. Ono fajtí do toho Pit of Malisu obrovského, ešte keď tam má 2 aj z tej brány. To je fakt insane. Jo, a hlavne na tom Underlordovi Ace, dokonca má 4 litry, on tam pôjde urobiť celý kiraz na totálneho kráľa. Jo, ani to možno nebude musieť robiť akoby sám Diračio, ten tam urobil rovno tú Orchidu a pôjde urobiť podľa mňa Blatornu presne, aby tam mohli toho Slarka punishnúť. Jo, budú tam síce tie defenzívne schovávačky, budú tam nejaké tie snowbally, ale Tundráci musia ukázať big play. Thompson síce za liter bude mať aspoň prichystanú tú šivu, aby tam ten magic damage bol. Ten scaling samozrejme je to, čo hrá do karát Tundrákov. Tí potrebujú ale ešte prežiť, jo, 5 až 10 minút. Jo, je to ale 23 000 gold behind, prehrávajú 29-13, Pure není na tom úplne zle, dokonca za chvíľku bude mať celý disperser za liter. Tu je ale celá Blatorna na druhej strane. Pure tým, že nemá BKB, ten bude musieť zahrať absolútne dokonalý Slark gameplay. No, uvidíme, či sa to Tundrákom podarí. Popravde ten Sand King je jeden z najsilnejších late game panáčkov, čo vôbec dote teraz momentálne sú. Tu ale Diračio s Blatornou môže ukončiť úplne celé tundrácké nádeje. Hlavne Roshan sa môže spavnovať už za 23 sekúnd, to je ďalší najväčší objektív, ktorému pôjdeme. Dokonca aj Fredino sa tu prišiel na vás všetkých pozrieť, vás je tam dokonca v čete cez 940. Fredino, zamávaj pekne, krásne, tu máva hlavne Tofu, už je tam Blatorn, nepôjde nikde pán Whitemonič. A padá na 43 sekúnd. Celery medzi tým ide akurát vydepušovať celý ten mid. Fredino usať sa, toto môže byť konečne, možno aj záver. Je to game free. Ešte to potrebujú Tundráci, ale akoby zdržovať ďalej a ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. Dispersed je tam konečne na tom Slarkovi, takže aj ten damage output, aj akoby tie jeho hasty, čo si tam plus minus môže zapnúť, aj ten dispel je celku podstatný, aby hlavne odišiel z toho Pit of Malisu, jo. To je ten najväčší pain in the ass, čo tam zatiaľ je. Je to tak. No boj. Po 32. minúte, ale tu gladiátori držia stále skoro akoby tú štatistiku 1 kill na minútu. Quinn už má samozrejme celý agáč. Už sa tam budú pekne spredovať. Jo, cez tie shadow strajky a aj tie scream of painy potom. No, už to bude o to ťažšie. Thompson ale má trojkovú epicentru. Na leveli 20, ak sa tam zväčší ten radius, tak už to tako začína byť veľké. Jo, medzi tým ale otázka, čo tu akoby kluci nájdu. Takové to pôjde skontrolovať akurát Diračio nenápadne. Jo, už tam akoby má očividne nakliknutý Butterfly. Dobre, ako Evasion mu samozrejme proti tomu Slarkovi pomôže určite, ne že ne. Hlavne tam majú už aj Boots of Bearing na Celerim celé. Ten má proste fucking full build na Enčke, už mu tam chýba akurát tak, ak chce BKB, alebo ja neviem, ak chce urobiť ešte nejaké tie Lotus dorby proti tomu Doomovi, alebo Linkeny. Uvidíme ale, či sa Tundráci dostanú do toho ultra lateu. Oni podľa mňa ultra late game majú extrémne scary. Ja tu netreba ešte, netreba hovoriť hop, kým sa nepreskočí, pretože fakt late game Doom, late game Sand King. Aj ten Slark tam už potom tom late niečo pak ako porobí. Jo, medzi tým ale si tu gladiátori zase ešte bez Diračiovej formy snažia vyrúbať toho Roshana čo najskôr. Tundráci sa tam teda pomalinky idú presúvať ešte bez smoku. Jo, nevyzerá, že ale tu by to mali Tundráci stihnúť. Pomaly sa tam síce presúvať pôjdu tým, že tam ale nemajú smoke, teraz ich tam Tofu ešte vidí. Jo, ten Roshan už je low Diračio, ale to pôjde rovno popnúť a doraziť. Tam vedia Tundráci, že to nestihnú. Quinn bude mať teda 2 životy a tu Lasso našiel dokonale. Pure si to ale dispelol. No, nakoniec sa dostane dozadu, ale tam tá brána ho spomalí ešte vzadu. Diračio nakoniec ale vyžere rovno ten Doom, nemá
chce len ten Aegis Dirači, aby mali tým pádom Tundráci vypnúť, Thompson je tam takisto dokonale, tento fight, ešte môžu Tundráci vyhrať, Ace tam ale môže ešte pokračovať, hlavne Celery, je to hlavné carry, snaží sa zbaviť akurát Pura, Impetus nakoniec ešte prežije, Quincy tam ale po neho pôjde dozadu, prežíva na jednom HP reálne, Aegis stratí na Weidmana, Ramzes dal na HPčkách prežil tiež, ten fight vyhrali Tundráci. Ó môj bože. Pure tam hlavne ide teraz na druhé kolo, teraz to môže resetnúť. Toto by mohlo byť to veľké. Purík, teraz hlavne vie, že tam 50 sekúnd nebude Diračio, Ace ale odtiaľ už odprostil. Otázka je, kto sa odtiaľ dostane ešte tiež za 2 sekundy, tam bude Blink. Quinn tam bude, ale nakoniec ešte nájdený. Pure toto vyčmuchal. Tofu až tam môže ísť ešte pomôcť práve tou Eulou a nikto ďalší tam nebude. Pure bude mať ďalší pound až za 2 sekundy. Ale Tundráci veľmi pekne ustáli toto celé. Ja musím povedať, že už je tam vidieť aj ten Thompsonov damage s tou šivou, ten epicenter to nám rozsekal celé. Ale teraz prišiel clutch Ramzes. Jo, pretože tu pocítili, že akmile tam nedajú na Dirači a Aegis, jeden Doom to zabezpečí aj tak Kvopečka to nezabije už akoby teraz úplne sama. A vyzerá, že ešte tu vzniká pre Tundrákov nejaký ten chance a dosť veľký. Ten Doom má zrazu akoby pripravené backup, bol takýto jeden fight. Ich popravde dostal celku do švungu. A gladiátori, tí ešte teraz ako to nemajú podľa mňa hotové. Absolútne. Tu vidíme ten replay. Tam to, že Pure tam stihol hodiť ten Dark Pact. Dispelol si to laso, inak by to skončilo možno dizástrom, ale by tam síce možno to defenzívne schovanie. Tu prišiel Ramzes, ktorý tam videl Diračia. Jo, instantne ho tam akoby punishli. Quinn stihol síce odísť, jo, a prišiel sa tam ako pospel lifestylovať. Rozdal im tam všetkým tie shadow strikey, to je krása. Ale tam Tundráci aj tak mohli akoby nakoniec vybekovať preč. Jo, ešte to tam ako damageovali z diaľky, ale proste nemali dosť damage na to, aby to dorazili. Všetci od Tundrákov odišli na tretine HPčiek. Nie je vidieť, že sú behind, ale je vidieť, že si tam ešte dokážu v tom fajte tie zázraky nejak ustať. Jo, tam Purík ako dobre skúsil ešte pohantiť aj ten backline. A so Slarkom to nebude iná, v topu zase ide niečo nájsť na našho práve. Veľký target. Defenzívne schovanie od Weidmana, to nám spomenul, Ramzes skáče zase dopredu, Sonic Wave, ale rozdala obidvom za polovičku Doom. Nakoniec prichádza práve na Quina. Diračio bude mať možno free fight. Slark sa tu snaží. Na Hurricane Pike od Celeryho pomohla, aby tam Pure rozdelili, ale Quinn padá. Keď sa pôjde buybacknúť Diračio, ale Bet tiež. Tundráci. Forcili dokonca ešte buyback. Quinn tu príde si ešte na to druhé kolo. No ale Ace medzi tým bude kontrolovať akurát Thompsona samotného a ten nakoniec padne. Na 80 sekúnd buyback ale ešte bude mať. No, tu ale nebude zase Diračio 70 sekúnd teraz. Tam rozplynul v tom fajte a celý ten gold lead sa pomaly dostáva na stranu Tundrákov. Tam bol chvíľku 21 000, už je tam iba 13. Celé to proste odnáša Thompson s tými epicentrami. Ako som predtým hovoril, že ten jeho proste Sand King tam fakt ako v late game od levelu 18, level 20 a level 25 je fakt ako insane. Jo, ten epicenter ich roztrhá všetkých, pajpa, nepajpa. Ono to tam je vidieť. Jo, tuto to ale zachránil celé Weidman neskutočne tým defenzívnym schovaníčkom. To keby tam neprišlo včas zase. Tundráci proste musia hrať spoločne, musia hrať ako tím. Ale vyzerá, že im tam len a len takýmto štýlom stúpajú šance. Pure dokonca bude mať za chvíľku dostávané úplne celé skady ten blázen. Jo, ten Slark už bude trhať mamky ako dosť intenzívne. A podľa mňa Diračio teraz s tými dvomi smrťami už tam ani nemá zase taký veľký advantage. To gladiátori stratili úplne celé to tempo Tundra eSports ako čierny kôň tohoto turnaja. Možno ešte neskončil. Oj. Ešte síce, ako by to Tundráci samozrejme nemajú plne v rukách, ale celé to skady je dokončené. Ten Slark je pomaly 6 slotted, má 22 000 net worth. Thompson je ale rovno za ním. Ja, na medzi tým pôjdu akurát dole nenápadne depušovať Ramzesovci, boja sa, že by tam akoby mohol prísť nejaký jump. Tam sa ale momentálne od gladiátorov nenachádza nikto. I teraz vyzerajú celku zalaknutí a majú byť prečo? Tam nemajú Quinnov buyback. Jo, BKB je tam dokonca na Sand Kingovi. Tundráci majú reálne tú hru v rukách. Jo, podľa môjho skromného názoru, teraz aký tam môže svietiť ten 13 000 gold lead, na Alchemist line-up tam môže mať niečo vyakumulované bonusovo. Jo, Celery, tam podľa mňa je teraz to hlavné carry. Reálne tá Enčka je to hlavné carry pre gaming gladiátorov. Jo, tam bude rozdávať s tými impetusmami reálne najviac damageu, ale proste nejak nájsť toho Purovo Slarka niekde. Jo, je zatiaľ akoby posledných 10 minút celku nemožné. Kminátor už medzi tým ale bude mať takisto all-in goldy na to, aby si tam kúpil aj rovno tú Linkenu. Takže aspoň ten Doom možno nebude môcť dostať. Ale jak sa blížime ďalej a ďalej, ako Ramzes už má pomaly goldy na to, aby si tam kúpil dokonca celý Octarine. Kminátor rozmýšľal, že by tam na mide prišiel depušovať, nechal si rovno ten blink defenzívne, aby odišiel. Cez ten Vision tam uvidia teraz Taxiča. Ten takisto síce prišiel prichystať aspoň tú Sentrinu, našiel ten Vision, kde je.
No, už sa tam jednoducho nepôjde úplne presúvať Pure, ten sa očividne nebojí ničoho. Ten tam ešte má tú svoju centrinu, aby tam proste vždycky prišiel devardnúť, keby niečo našiel. No, teraz je ale veľmi zaujímavé, že si tam nechávajú teraz akoby túto tundráci vypušovať tam na vrchu pomaly celú tú väžu len tak ako za free, ale ne, dobrý. Topson to príde nakoniec zachrániť. Nám čakali, či nám ide sa niekto nevyťahne. No medzi tým, ale ako Anton takisto chce ísť Linken. Oni až teraz gladiátori začínajú rozmýšľať o tej itemizácii proti tomu Doomovi. Pritom ako je on celku ako na začiatku shutdown lay. Celery si nakoniec kúpil ešte Mage Slayer, aby tam aspoň znižoval ten damage. Popravde, keď hodí jeden hit tomu Sandovi, tam ako zníži o tých 40% damage ako je toho epicentru, takže to je celku podstatné. Celá aréna nám to tu ale burcuje. Tu predsa len gladiátori môžu mať ten 15-tisícový gold lead, ale Tundra eSports s Topsonom chcú zabezpečiť, aby jeho dcerka nemusela vyplakávať. No ale pred 40 minútou to jednoduché samozrejme úplne plne nebude. Uvidíme, či od Celeryho ten Mage Slayer príde klač, či ten damage z epicentru tam nejak môže zmenšiť. Boj. Ďakujem, už mám teda akoby mikrofón naspäť, som si to akoby predtým tuto trošku akoby vybustil omylom, ale ďakujem teda za informáciu. Ďakujem chat, ďakujem. Počkaj tu, ale prichádza teraz akoby dopredu rovno Thompson. Tam našli akurát Quina, forceli mu aj ten jeho Linken, ale tam nakoniec pekne to zdržali akurát Eulov. Ramses nemohol vyhodiť ten Doom, prečkali tým pádom tie dve backup a dokonale gladiátori, toto je presne to, čo potrebovali. Teraz Tundráci vedia, že musia ísť back. Ten Eul, tam myslím, že prišiel práve od Tofuho. Ten tam proste tam chytil Ramsesa, ako dával ten Doom akurát na tú kvopku, keď už procli ten Linken. Neskutočne klač Eul. Teraz Tofu až vytiahol. No otázka čo, ale teraz nájdú Tundrákov, vedia, že tam nebude backup na Sandovi, vedia, že tam nebude backup ani na tom Doomovi momentálne. To sú tie najväčšie timingy, Anton to tam prišiel skontrolovať, rovno našiel práve Topsona. Zase je tam ale pripravené to defenzívne schovanie, je tam ale pin of Melis, nebude tam to backup, ten damage je tam, Topsona nemá kto spomaliť, ten silence, ale nakoniec Topson aj tak žije. On to neuveriteľne prežíva aj tak tam nakoniec. Proste nemali gladiátori tesne dosť damageu, aby to dorazili úplne celé. Toto mohol byť game winning pick-off, ale ešte nebude úplne možný. Oh god. No hlavne do tých dvoch defenzívnych supportov niečo zabite pre gladiátorov absolútne insane. Weidmon. Tam proste s tými schovaniami je fakt neskutočný, ak má tu blinku, forsku a teleskop. Tak má proste range trilión. No proste je neskutočný reliable boy. Bez Weidmona už by Tundráci dávno akurát vyplakávali. No a teraz po 41. minúte majú dokonca ešte možno opportunity si zobrať aj toho ďalšieho Rošana. Tu ako realisticky sa pozrite na Pure, ten ako by si tam môžete kúpiť teraz nejaké super late game 9 sekundové backup. A popravde on bude lepšie carry ako teraz ako Mr. Alchemist. No len tam ešte bude môcť samozrejme na late game možno dávať nejaké tie poriadne agadémy a podobné veci tam ešte akoby budú eskalovať samozrejme gladiátori ďalej. Ale sami si podľa mňa uvedomujú, že tú hru nemajú teraz úplne plne v rukách, že tie Linkeny, to zdržanie toho Dooma, fakt ako podstatný je Ramses, komu vyhodí Doom a či ho vyhodí. Ja, protože AC, medzi tým, ktorý tam urobil samozrejme AC, čo ako na Ace sedí, aby tam mal samozrejme Assault Kiras, ako by dáva zmysel. Jo, ale vyzerá, že on sám teda ešte bude chcieť urobiť Hex, aby tam akoby to mali. To som osobne očakával skôr na tej kvopečke, ešte skôr, aby tam akoby mali ten shutdown. Ale mi príde, že veľmi dobrou itemizáciou sa tu Tundráci teraz akoby udržia. Jo, budú tam držať hlavne ten positioning, zabijú tam aj toho Celeryho creepa, aby nevyskautil, či tam je Roš. Tu ale gladiátori nakoniec už tam pôjdu všetci. 5-man smoke je tam ale pripravený aj od týmu Tundra. Obidva týmy budú mať 5-man smoke, Pure ich tu môže ale nájsť. Celery nakoniec bol ten, ktorý mu už to dispelli. Už ho tam Pure teda minimálne našiel, zatiaľ to ale gladiátori budú chcieť ísť akurát obiť z tej vrchnej strany. Pure už tu bude čakať. Do tých backup to ale príjemné nie je. No na Aceovi síce budeme mať predsa len aj nejaký ten buyback, aby sa z gateov dokázal vrátiť. No, tu ale Aganem už dokonca dostával aj Diracio. Neviem, komu to tam teraz akoby ide odovzdávať teda. Možno nejakému Betovi, aby tam mali double lasso. No, nakoniec príde Celery pozdraviť iba nenápadne Topsona. Trošku mu tam dať ten Mage Slayer na cestu. Ilusky zase od Diracia získavajú vision. Iba hľadajú, koho by tam mohli možno ako lasom engagenúť. Lenže oni potrebujú ideálne nájsť Weidmona, ten sa schováva absolútne za všetkými. Ja len sa nenechá s tým Shadow Demonom teraz vychytať ako prvý, to by bol samozrejme ten dokonalý target. Ja medzi tým Diracio komu dal ten agáč? Si není istý, akoby komu to teraz dal. Teraz si tam ale posunuli práve Thompsona, teraz tam než to defenzívne schovanie. Weidmon to nestihol, Thompson je dead. Na 90 sekúnd bude mať týto buyback. Teraz sa pôjde instantne vrátiť do toho fightu, ale tam nemá kde portiť. A mu to bude predsa len trvať, musí portiť navrch, musí prísť tou bránou. Ale Tundráci
Jeden buyback od Thompsona, bude to nepríjemnejšie, hlavne on tam minul aj to BKB. To nebude mať 80 sekúnd, 2 životy Celery, ale vyčmuchá. Ne, ten sa stihol ešte pekne posunúť. Na JBJ tam celú tú trojicu Celery. Quinn tam môže prísť teraz ešte pekne dozadu. Je tam vidieť celá tá skvadra, snowballov sa dostanú back. Otočka príde práve do Quinna. Ale stíne odísť takisto Ramzes nestihol vyhodiť Doom. A teraz príde ten damage. Ramzes stratil vezme 80%, Thompson už čaká, kde teda príde ten jeho epicenter, nepríde nikde. Pure, nakoniec musel teraz využiť akurát to účko veľmi defenzívne. Vrátiť sa preč. Pekne tu gladiátori JBJ jeden timing za druhým. Jo, ale Quinn takisto, akoby predsa len nebude mať teraz to BKB, aj Tundráci to forceli dobre. Pure hlavne si tam drží tie stacky a pôjdu práve po Ace'a. To bude ten prvý poriadny target s tým Disseminatom, ho tam trhajú, Vejpul, Ace padá. Bude mať ale buyback, bude sa môcť vrátiť naspäť, nebude to síce úplne bránou. Otočka ale príde práve do toho Thompsoničovho pána. Je tam ešte schovaný, udržaný pri živote Thompson. Nakoniec možno ale neprežije na ten jeden impetus. Celery ho zabíja na 114 sekúnd. Zadu tam môže ešte Quinn damageovať. Celery to ide čistiť celé. Celery! To pôjde rozhodnúť akorát celé, ako s tou jeho Ečkou. Tundráci môžu zdráhať akorát za maminami Quinn. Tam ešte pôjde chaseovať Tofu. Z neúlo pôjde. Tu ale prichádzajú ešte dva buybacky. Tam nemá Quinn žiadnu manu, aby tu zapracoval Pure. Ho môže chaseovať ďalej. Linkera to tam ale nevychytala celé. Pure sa môže ešte zbaviť tej kopky samotnej, ne. Keď tam bude mana, ne. Pure nakoniec sa zbaví tej kopky, tam bude mať ale ešte buyback. Pure jediný. Ja stihol ešte popnúť aj to účko. Stihol teda popnúť práve tú šardu. Bude mať refresher, bude mať ďalšie účko Pure. To možno ešte ustojí. On nemá manu na ďalšie. Ale vyzerá, že Diračia sa môže zbaviť. 95 sekúnd. Tundráci to možno ešte zvládnu celé. Kudnutý je tam Ace. Quinn to ešte pôjde skúsiť zabiť. Pure Velicou. Impetus. Celery. To zvládne. Tam nie sú bajveky. Tu je to absolútne insane. Ramzes bude musieť zdrať. Jediný tam ostáva ale tak stage. Tento fight. Ale dopadne nakoniec možno pre KB gladiátorov. A nie sú bajveky. Ramzes ešte má to jedno BKB. To je ale všetko. Po 45. minúte nemá nič. Netrafil ani ten stop. Tu je ďalšie lasto. KB gladiátory. Ó môj Bože. Late game pre nich bol podľa mňa úplne nehrateľný. Teraz ale tam ešte nemajú úplne priestor, nemajú tam Diračia, nemajú tam Ace'a. Oni to možno nemôžu úplne ukončiť celé. Ale každopádne ten fight bol tak insane, že mne z toho normálne prasklo péro Vejpul. Quinnátor hlavne s tým buybackom to zabezpečil úplne celé. Teraz otázka, čo sám dokáže napušovať. Nikoho iného tam nemá. Na mide dokonca ešte depušuje Mr. Weidmon, ale tu Celery je to hlavné carry. Celery s tou Enčkou. Tam rozdáva ten damage ako nikto. Zabil tam aj Thompsona bez buybacku, dorazil tam aj práve Pura. Vyzerá, že práve Celery s Enčkou možno bude ten hlavný. Jedný Raxy sa podaria získať. Teraz otázka, či gladiátori sú ísť nejaký GG push, ktorý podľa mňa nestínu. Pôjdu radšej po tú tier 2. Glyphy to spomalí o 7 sekúnd, Thompson tam tým pádom bude. Ale bude tam len zo Shadow Demonom. Jo, a Wave tam stačí. Koľko damageu ale dishoutuje táto trojica. Dve strany Raxov by tam mohli byť zabezpečené, ale možno nič viac. Si gladiátori teraz nemôžu zobrať za 13 sekúnd, sa bude spavnovať Diračio, hlavne už má aj buyback do toho ďalšieho fightu. To je veľmi podstatná záležitosť, aj keď Sand King je tu teda predsa len spavnutý. Je to Raxia, očividne nebude mať ako zachrániť. A pred 47 minútou Gaming gladiátori berú dve strany a idú aj pre tú tretiu. Nám už Diračio takisto môže portiť, on tam rovno naportil to travelou. Diračio ide po mega creepy teraz alebo nikdy. Thompson sa na to môže momentálne len dívať. Posledný glyph, čo mali Tundráci použili. No a už tam tie ilusky pôjdu zdržovať, len aby tam Thompson nemohol predsa len blinkovať. Dobrá práca s tým rádlom. Diračio, to ale ide dorazniť, Thompson nemôže blinkovať Pure. Prichádza ale rovno na tú samotnú kopku, to je predsa len po buybacku, ale kopka, tak si neodísť. Diračio teraz potrebuje ale vybackovať toto celé, tiež za 10 sekúnd sa tam už spavnujú Tundráci. Tu ale prichádza tu rovno na Diračia. Ten má možno problém. Bude rovno to BKB. Thompson takisto sa skúsi otočiť aspoň do Celeryho, ten zatiaľ nedostáva damage, ale ten je tam absolútne opustený. Vaj Šarde, pekne nakoniec oforskou, ale chalani pekne zachránili z týchto prdelí. Môj Bože, mega creepy uchránili Tundráci a hra pokračuje. Boj. Nikto v tejto hre momentálne nemá buyback, bude to mať za chvíľku s goldami, možno Diračio, možno tá Enčka, možno ten Batrider. Ale na strane týmu Tundra. Jediný, ktorý má buyback cooldown je Pure. A ten na to nemá ešte 1400 goldov. Tundráci hlavne idú all in. Oni idú skúsiť nájsť práve Tofuho. Ak by ho tam Pure teraz našiel, by to mohlo byť veľké za ním, ale stojí celý ten tým. Tundráci idú skúsiť all in bez buybackov. A teraz by to mohlo skončiť aj na jednu, aj na druhú stranu Celery. Práve bude ten prvý target. Nebude mať tesne goldy na buyback, ak by ho tam vychytali. Sonic Wave mu pomôže. Už z Proinkovo ide preč. Pure teraz stratil akorát na začiatku polovicu Ramzes. Tam hlavne čaká. Pure tým, že má refresher. Tam bude ako veľmi dlhú dobu. Gladiátori sa teda medzi tým presunuli. Pure tu postaral akorát o ten vision. Čakajú tam na ňo zložite. Už medzi tým ale má aj Celery buyback. Už aj ten Batrider už bude mať buyback, teraz kúpil teda Smoke a nebude to úplne mať. Ace každopádne má YOLO celú hexu. Samozrejme bez toho buybacku tam neurobí nič iné, ale tá hexa by na Pura mohla byť tá podstatná.
No, či už akoby nájdu jeho, alebo tam vykontrolujú povedzme Weidmana. Zatiaľ sa gladiátori pekne akurát držia pohromade. Jo, cítia ten pressure. Tu akoby gladiátori hlavne vedia, že oni môžu čakať. Tie creepwavy začnú pušovať tú bázu, tam sa budú musieť vrátiť. Pure sa tam dokonca už ide ukázať bázy, gladiátori budú mať podľa mňa go time, aby ich zase vyhnali z tej vrchnej strany. Zbavili sa každého vižnu. A to je tá výhoda tých dvoch strán. Tam teraz Tundrákom zamedzuje, aby tam mohli vôbec do toho Rošana bojovať, ten je tam pekne spadnutý, bude tam ešte minútu. Teraz si to tam jednoducho gladiátori podľa mňa môžu ísť vyrúbať celé. Tam sa ako Tundráci môžu ísť presunúť jolo. Teraz to majú depušnuté. A otázka, koľko damage majú gladiátori cez tú Blatornu, by to podľa mňa malo padnúť extrémne rýchlo. Ampure beží, ale vyzerá, že tento maratón nezvládne dobehnúť. Ten Rošan je low, Pure nakoniec tam prichádza jakž takž, ale trafil práve Ace'a. To je celé. Už to pôjde zdržať Quinn, ale bude mať teda predsa len 2 životy. Pure sa potrebuje odtiaľto ale nejak dostať a gladiátori nakoniec. To len ustali. Tofu až tam čaká s hlasom. Tam ale pozor, Thompson to práve do Tofu pôjde otočiť. Zatiaľ tam nedávajú Doom, Sonic Wave a tam príde rovno na trochu Quinna. Tam rovno pôjde tankovať celé, tam vie, že má ten Aegis. Ramses ale stále nevyťahol ten Doom a Doom hodil do Linkeny. Tyráčov bude môcť fajtiť tým pádom ďalej. Pure ešte prichádza na to druhé kolo, vybral si práve Ace'a. Nebude mať predsa len buyback Ace. Nakoniec padne na 100 sekúnd. Tofu je dole tiež. Tundráci tento pad ešte nakoniec zvládajú. Otočka príde do Ramsesa. Takisto tam Pure trhá tváre aj Tyráčiovi. Ešte bude mať buyback. Celery tu ale momentálne sama Tundráci. Ty zvládajú tento fight. Triple kill pre Pura. O ne, ten trón je in shambles. Tie tier 4 nakoniec teda Tundráci zachránia. Ale oni tu dokázali ešte vyhrať fight. Aegis tam ostal na 4 minúty Quinnovi, ten je ale jediný živý. Ale teraz je otázka, čo tu Tundráci dokážu za tých 75 sekúnd. Celery ani Dyráčio nebudú chcieť úplne buybackovať, nebudú tam samozrejme ešte Aceovci. Tu vidíme ale ten pekný, tučný replay, tá Sonic Wave vyzerala byť dokonalá. Tu vidíme, ako tam Ramses hodil teraz do Linkeny. Pekne, najprv to Dyráčio ešte mantou zdržal, potom to dal do Linkeny, mohol damageovať ďalej, chceli tam zabiť Thompsona. Toho zachránil ale Thompson, Pure medzi týmto s tým refresherom mohol celé zdržovať vzadu. A gladiátori zrazu v tom fajte boli absolútne rozdiel a panuj, úplne bezbranní. Oh god. Čierny kôň tohoto turnaja to tu bude chcieť ísť ešte očividne otočiť na opačnú stranu. 20 000 gold lead, ani ten Aegis možno nebude úplne stačiť. Gaben si stále myslí, že tam je 77% win probability práve pred tým gaming gladiátorov. Ale tam netreba zabudnúť, že Pure už má dávno level 25, ten má tých stekov. Proste na triliónovú dobu. Má ďalších 7 000 na to. Má v klídečku buyback. Toto nevyzerá úplne krásne pre gaming gladiátorov. Vyzerali, že tie dve strany možno budú enough. A tým, že tam nedopušovali tie mega creepy, tu sa môžu akoby Tundráci celku jednoducho akurát odprostiť od báze. No, gladiátori nakoniec ušetrili, ale všetky tie buybacky. Jo, takisto Ace bude mať za 50 sekúnd buyback, keď našetrí teda ešte tých 1300. Jo, Tofu až bude mať goldy na buyback tiež. Teraz si myslím, že gladiátori budú reálne čakať bázy. Proste len kým prídu buybacky. Ja, to je, ako je podľa mňa tá najzodpovednejšia vec, čo môžu urobiť. Oni samozrejme vedia, že na druhej strane tie buybacky nie sú tiež. A dokonca si idú dať smoke. Ne, gaming gladiátori idú YOLO. Oni idú absolútne YOLO. Ten Sonic Wave damage by tam mohol dať dosť tým vymaxovaným Dagonom. Quinn sa nakoniec ale ukázal na tom mide. On sa tam ukázal to Scream of Painov Thompson. Tam bude hneď prvý. Ten ale má double damage a Weidman dáva pauzu v tú najnevhodnejšiu dobu. Tu po 52. Thompson tam akurát bude vidieť. Saxage vyzerá, že akurát sa tam očividne nejaká Celery píše We coming! Mouse. Myška by mohla teda Weidmanovi ako samozrejme fungovať, ne že ne. Toto je ale awkward práve teraz, keď sa to môže rozhodnúť úplne celé. Thompson tam teraz akurát bude viac menej pod visionom od gaming gladiátorov. No Quinn je hlavne ten, ktorý sa tam chce plne tlačiť dopredu s tým Aegisom. Jo, ten predsa len ale nemá buyback, jo, ešte minútu, takže zase ako úplne super jelo to možno nemôže byť. Tu ale to už budú rozhodovať práve tie refreshery. Jo, ten Aganim pre Weidmana, by the way, takisto, aby tam rozdali iba tie Demonic Purge. To sú celku podstatné veci. Už máme cez 1050 divákov, chat. Neskutočné. Arena Burálca takisto. Ale kto bude ten vyvolený? Obidva týmy to majú teraz extrémne open, ale proste tu sú tie buybacky veľmi limitované. Dyráčio ten svoj má, Slark takisto má, takže ako jo, tie keríčka to tam budú mať. Jo, z tých midlanerov, ale to má iba Thompson momentálne. Quinn má na druhej strane akurát pripravený ten Aegis. Oh god. Jo, Tuskič plus Weidman, tam budú mať predsa len ale presne tie buybacky za minútu, kde sa to bude mať a Ramses, na tá hra sa vyvíja čím ďalej, tým viac do rúk týmu Tundra. Jo, ale tento jeden fight to môže rozhodnúť celé.
Jo, tie dve strany nemusia znamenať nič. A Pure už popravde je to ultra late game carry. S tým refresherom fakt tam má ako hodinu na to, aby ho vychytali. Oni potrebujú dať nejakú tú nenápadnú hexu Blatornu a burstnúť ho. Lenže zase akoby keď sa nezbavia tých supportov, tak to úplne nejde. No tu Saxa celú túto hru dokonca hrá 52. minúte bez blinky. A aj tak tam tie defenzívne snowbally proste nachádza na pána. Ten hlavný defenzor je teda Mr. Weidmon, ktorému dúfam, že za chvíľku teda bude fungovať možno nejaká tá myška, aby sme sa teda dostali pekne ďalej. Táto pauzička nám tu teda akoby toto celé trochu zastavila. No ale teraz bude celku ako zaujímavé, ako s tým vynaložia tie týmy. Ja, pretože čím dlhšia je tá pauza, tým viac awkward je podľa mňa teraz tento engagement. Ja trošku nie sú úplne predsa len ako v tom švungu zrazu. Ja dúfam, že za chvíľku to pôjde. Ja, aréna už buráca, aby sa tam nejaká tá meška teda dokázala opraviť. Oh boj. Toto ešte bude velice close, ja sa idem nadýchnuť. Aby som tu viac menej to mohol vôbec pre vás pekne odkomentovať. Na maine 250 000 ľudí, insane. Ale aj to, že vás tu je cez 1050, čo to je, ste absolútne the best. Absolútne tá najlepšia komunita, ktorá si tu prišla pozrieť ten najlepší e-sport, tú najkomplexnejšiu videohru, ktorá sa tu predsa len akoby kompetitívne niekde kliká. No a po 52. minúte som veľmi rád, že si vybrali práve tento kanál. Ďakujem takisto aj za podporu, ďakujem či už sú tam nejaké tie followičky alebo suby. A teraz ešte stále musíme teda vyčkávať, kým sa Weidmanovi opraví myška. A ja sa neviem dočkať toho, kým sa to tu odpauzuje. Ešte stále tam nemáme ten samotný reconnect. Ja dúfam, čete, že ste proste absolútne fucking online plne. A vyzerá, že tam dokonca ten problém bude možno akoby trochu zapeklitý, dokonca sa tu teraz budeme môcť chvíľku porozprávať, akurát tuto s pánom kapitalistom a SVG. Tam vyzerá byť Cap podobne spotený ako ja, ne, že ne. A ja keď akoby takú veľkú frajerskú košelu teda akoby pekne nemám, tak ja myslím, že proste celá tá arena tu akoby čaká. Jo, Weidmon sám podľa mňa teraz akoby môže byť celku rozhodený, potom čo tam bude takáto pauza, potom čo tie jeho defenzívne schovania tam pak ako vyhrávali pomaly fighty predtým Tundra tu akoby teraz momentálne sa nemôžeme baviť o ničom inom ako to, že jeden teamfight po nejakej pauze to môže vyrúbať. Tu akoby neviem, či máte radi Kepa a SVGho, alebo či máte radi nejakého našeho akoby tuto zrzdavého komentátora, ale vyzerá, že tá arénka je tam plná, absolútne naplnená energiou doty. Aj keď tam tma, vidím samých nádherných ľudí. No, ešte nejakú tú mexickú vlnu k tomu. Oh boj! Kto povedal, že Dota je dead, ten sám nevie, o čom hovorí. Pekná mexická vlna, dúfam, že niekto akoby sa zapojíte tiež chat. Zvíjajte ruky, čete. Kto príde k nám, musíte zdvihnúť ruku. My ale akoby vždycky odchádzame akoby tou kamerou, takže to je asi celku safe. No, čete, pripravte sa, čete, idem! Nice! Stále tam ešte akoby Weidmon není schopný to teda úplne urúbať. Veľmi pekne vyzerá teraz tá aréna, jak je tam zhasnuté. Proste so všetkými tými svetielkami akoby navíc. Brutálna záležitosť. Jo, byť tam na mieste je samozrejme jedna vec, ale to, že tú atmosféru tu máme aspoň zvukom, to je samo o sebe to hlavné. Chat. Pridajte sa takisto do tej mexickej vlny. Tu už niečo ďalšie povedať. Akože by sme mohli teda Weidmanovi akoby opraviť teda tú myšku, aby sa tam teda mohlo akoby klikať trošku na nejakých tých hrdinov. Jo, tu už tam počujem nejaké pingy. Už počujem pingy. Už je go time. Hoďte ma do hry, ale chlapci, hoďte ma momentálne do... Haló? No, veď preto. Po 52. minúte sa rozhodli teda kluci, že to pôjdu rovno rozdeliť. Kvinátor si tu našiel Arcane runu, čo je pekné. Ako je tam Flamebreakom, akurát bude teda Pure trochu zdržaný. Kvinátor tam označená minimálne aspoň Thompsona vzadu. To nebude dávať úplne zase taký malý damage popravde. No ale vyzerá, že Quinn s tým Aegisom by tam fakt chcel nabehnúť. Pozrite ale, čo robí Dyrachio. Ten Iluska mi už ide rovno split pušovať. Slark tam dokonca ide rovno naproti domov, toho tam už videli. Celery takisto ide split pušovať. No, ale nevyzerá, že by tu gladiátori mohli niečo nájsť. Nájdu tu ešte kuríra od Pura, dobré. Aspoň niečo. Nejaké tie goldy navíc. Minúta 40. Raz ale ešte pred tým gaming gladiátorov, aby mohli využiť teoreticky ten Aegis. Stále tam majú vypušované teda tie dve strany. Jo, teraz už je tam ale level 25 aj na Celery. Ten má ten bonusový impetus damage, má celé MK, bo. OK, to najväčšie super hyper giga chat carry je Celery až. Tie impetusy, tie rainbows, ktoré tam proste lietajú. Tie budú ten najväčší zdroj damageu.
Jo, ACček medzi tým. Chudák tam nemá, myslím, že Goldy na to, aby to predsa len mal úplne pripravené nejaké buybacky, ktoré sú teraz akoby to najpodstatnejšie. Jo, gladiátori si to uvedomujú takisto. A aj keď vyzerá, že sa tam presúvajú do toho trianglu, nechajú tam Ace'a na druhej strane mapy farmiť, len aby tam vedene mal na ten buyback. Jo, teraz sa Pure zlakol normálne momentálne, okej. Hodil tam účko, tam kluci ako tak nenápadne pozdravili. Každopádne už aj Topson bude mať za chvíľku celý refresher aj s tým Aganimom. Ja, on tam ako tými epicentrami dvomi na tom leveli 26 to tam rozseká Topson sám. Jo, to je ten najväčší challenge, podľa mňa ani nie Pure. Jo, ktorý tam akurát s refresherami a shardami to môže samozrejme spomalovať tiež. Tu ako ten late game je od tundrákov fakt veľmi ťažko proste beatable. Tam musia nájsť gladiátori takú tú skulinku nejakú, trošku ich rozdeliť. Jo, alebo ideálne sa možno zbaviť nejakých supportov, aby tam nemohli prísť úplne tie schovávačky, pretože už tu prichádzajú tie refreshery za refresherom. Nachádzame sa v 54. minúte a Ramzes už má refresher tiež. Jo, ešte nemá tesne ten level 25, jakmile bude dávať mute. Jo, a jakmile tým pádom nebudú môcť používať ani itemy. To je celku veľký rozdiel. Jo, a teraz tundráci vedia, že bude končiť AG za 2 sekundy spolu s mojím lusknutím. Jo, tým pádom tam teraz, síce buyback na kvopke bude, jo, teda ešte 5 kg tam potrebuje akoby momentálne Kvinátor našetriť. Ale dostávame sa k dobe, kde zase, aj keď tu posledných 10 minút boli využívané všetky buybacky sveta, my sa zase dostávame do doby, kde všetci budú mať buyback. Kde sa zase môžeme dostať akoby do niečoho, čo bude nejaký 10v10 teamfight. Ó, môj bože. Toto ešte bude tučné. Táto Game Free doručuje presne to, čo by sme chceli vidieť od týchto dvoch európskych powerhouseov o postup do Grandfinále. Jo, Liquidi toto musia sledovať takisto so zatajeným dychom. Taká tučná dota sa hrá, možno sa tešia, že tam akoby kluci teda trošičku predsa len možno unavia aj psychicky, aj fyzicky. Aby im do finále možno teda neprišli úplne plne pripravení. Nakoniec Ace, OK, on má teraz to 9-sekundové BKB, dobré. Ace pochopil, že jak má už aj ten level 25 by the way, on ale hlavne zrazu, nejako s tým BKBom, jo, už možno bude aj nejaký ten target na Doom, teoreticky. Jo, Diračio medzi tým, jako by tam samozrejme môže rozdávať nejaké ako bonusy Aganimy. Jo, tam jako, myslím si, že už sa ako nezmení to, že hlavné carry je práve Celery. Jo, tá Enčka proste bude rozdávať toho najviac, ale do tých shardov, od proste toho Slarka, kde sa to schová, do defenzívnych schovaní, do Snowball. Jo, tam proste veľmi ťažké pre akoby tam impetusára, aby to tam rozhecoval celé. Jo, Tofu je ten hlavný iniciátor, samozrejme s tým jeho Batriderovským lasom na dvoch, s Timeless relikou, aby to bolo na hodinu. Jo, ale zatiaľ sa im to nepodarilo vychytať tak, aby tam nebol Weidmon, proste nachystaný včas jedenkrát. Vychytali túto hru, vedberej Topsona tam dole. Je to Weidmon nestihol. Jo, ale sa táto hra dostáva viac a viac a viac do lateu. 26 000 gold lead. Jo, majú samozrejme s tým lepším map kontrolom, momentálne gladiátori už tu, ale tundráci sú v ultra late. Už je tam ten level 25, Ramzes si tam dokonca ešte drží na late game aj toho Purge Creepa. Jo, len aby tam ako dokázal purčovať aj nejaké tie Shadow Strikey alebo nejaké tie napalmy a podobné záležitosti, hlavne z toho Pit of Melisu, aby sa dostal. Jo, Topson medzi tým urobil nakoniec teda overwhelming blinku a šetrí na buyback. Že miesto refresheru to bude iba jedno kolo epicentrov. Jo, na vrchu pekná práca inak od Celerio, ktorý tam stále split pushuje tú tretiu stranu len creepami. Jo, tu sa ale blížia tundráci v smoku. Tam je prvý práve Pure, Topson sa to nám snažil možno jabaitnúť tu, ale s Dark Troll Summonerom. A už tu robí bordel Mr. Celery. Tam ale tundráci sa idú približiť smoku, nájdu možno práve Celery, OK. Ten sa ale vyforsuje preč, Ramzes nenájde nič. Tu podľa mňa doomnúť tú Enčku je možno ten najlepší nápad reálne. Realisticky si myslím, že bez toho, aby tam ako tú Enčku ako doomli, tak to nebude úplne tak easy peasy. Ten fight by mohol byť tým pádom ako oveľa jednoduchší, ale samozrejme musíme počítať s tým, že tam. Jo, to hlavné sú buybacky. Gaming gladiátori majú všetkých 5 buybackov. Momentálne jediný buyback, ktorý nemá, je práve Pure, ktorému tam chýba 3 kg. Tam zaujímavo, ako nabiehali YOLO, ty vole, aj bez buybacku. Má tam samozrejme pripravenú tú tretku, ktorú môže predať, kúpil si Nullifier na ten late game, aby tam dokázal vydispelovať všetky tie defenzívne hovadiny. Dokonca tu účko bude dávať na cooldown, len aby ho tam ako pre istotu nevychytali, aby tam ako neprišla nejaká tá nenápadná náhodička, keď nemá buyback. No ale tu obidva týmy si uvedomujú, že toto rozhodne možno ten ďalší Rošan. Oh boj. Toto začína byť brutálne.
Po 58. minúte je jasné, že tu už ako keď sa dostali Tundráci do lejtu. Za mňa by mali byť možno akoby v lejte favoriti, tam ale zase gladiátori majú stále ten 28 000 gold lead a vypušované dve strany, chyba tam jeden rax, takže proste ten map control je u gladiátorov. A otázka je, či to tu Celeriáš a jeho humus skúsi nejak urúbať celé. Jo, buybacky tam gladiátori všetci poctivo držia, na druhej strane už to majú Tundráci takisto. Jo, vyzerá, že tu ešte Pure samozrejme si môže urobiť jeden slot tam s dožraním toho Aganimu. Myslím, že teraz predal tú tretku, ale aj tak, takže tam možno ešte bude chcieť niečo iné medzi tým. Tu ale obidva týmy fakt obozretne iba dofarmovali buybacky, jo, spoločne tam prídu možno devardnúť, len si tu vymeniajú vezmený map control, ale nič veľké sa nedeje. Ten Rošan ale môže byť už spavnutý. Za 10 sekúnd sa bude pán Rošíček spavnovať. No a tá najväčšia otázka je tu pred týmito dvomi týmami. Kto zvládne vychytať ten správny approach? Bude to Ramze s dvomi dúmami, bude to Thompson s obrovským epicentrom, alebo to bude Fury, ktorý to tam proste rozdelí celé. To ten dlhý fight urve. Gladiátori medzi tým ako s tou kvopkou v tom lejte, ako tam ten Burznamáš bude, stále si akoby budem tvrde stáť za tým, že Celery je tu ten najpodstatnejší. Jo, samozrejme Diračio sa už tiež ako nemá úplne pomaly ani kde posunúť, ešte tam môže upgradenúť možno nejakú tú Swiftblinku, na ktorú ani nemá pomaly slot, ktorú tam dá možno potom, keď tam dá to BKB. Jo, už tam samozrejme rozdal aj nejaké tie ako Aganimečky, ak sa nemýlim. Každopádne Tundráci sú pripravení ísť dopredu. Jo, nemá tam Pure už ani botu. Jo, fakt ako tam ako nosí poctivo goldy na ten buyback a no, nemôže si dovoliť teraz ešte ako zožrať ten agáč, kúpiť nejakú tú botičku alebo niečo iné. No, sme 10 sekúnd, ale od 60. minúty, dámy a páni. Nielenže dneska sa breakol celý ten skript, ale my sa dostaneme k tier 5 itemov a pozrite na ten positioning od týmu Gaming Gladiátorov. Oni tam čakajú pri 3 kempoch. Na schvál, aby rýchlo, instantne vyfarmili tie itemy. Aké tier 5 itemy tu prídu? Popravde Gladiátorov môžu zachrániť Mirror Shield a Celery už jeden má. Mirror Shield. Je to najlepšie, čo proti Doomovi. On nemá ako vyitemizovať proti tomu. Ďalší Mirror Shield. Tentokrát ale na druhej strane. Jeden bude nosiť Pure. Arcanist Armor dostal ale pekne Thompson. Magic Resistance navíc. Vrátenie toho Magic Damageu. Force Booty bude mať Diračio. Takže nemusí ani nosiť samozrejme nejaké tie boty. Bude tam mať akoby nejaký dispel navíc a pohyblivosť. Jo, Tofu až ani Ace si ešte nemôžu vybrať. Vyzerá, že Quinn takisto si nakoniec dobere Mirror Shield. Tie dúmy budú nemožné vyhodiť. Do tých Linken, do tých Mirror Shieldov. Toto môže byť popravde element, čo Gladiátorom ešte vyhrá úplne celý ten ultra late. Na druhej strane máme akurát ten Arcanist Armor, tam zatiaľ ešte Tundráci nevyfarmili úplne toto všetko, je tam akurát ten jeden Mirror Shield. Jo, sú tam dve Force Booty, aj Ace si dobral tie Force Booty k tomu. Raz sa dole síce Pure teda postará o to, aby to tam teda trochu vydepušoval. Jo, Tofu až zatiaľ stále čaká a ešte si nevybral. Jo, možno si tam budú chcieť akoby kluci niečo podžaglovať, ale tu už prichádza ten 5-man smoke. Searstone bude nosiť pekne Tofu. On má cast range na 2 km na to laso. Toto je range na laso. Ešte k tomu je to na 2 targety. Tofu až teraz má ale absolútny giga range. Weidman tam stále ešte tier 5 item úplne momentálne nemá, ten Rošan je tam dole nachystaný po 61. minúte. Prvý move, ale vyzerá, že urobia práve gladiátori. Thompson je zatiaľ staknutý akurát bázy. Celery tam medzi tým spad pušujú, akurát nenapadne s tými creepami. Tu ale pozor. Ak by tu niečo kľúci vyčmuchali, by to mohlo byť veľké saxy, sa tam schováva. Počkať, oni s Purom sa snažia vysolovať Rošana. Tam príde Quinn, on vie, že sa to robí. Pure tu bude nakaz nájdený, akorát sa pôjde otočiť teda do neho, uvidíme, či Quinn bude zostučný. Pekná forska tam teda Quinnovi momentálne pomohla Pure. To bude chcieť akurát celé resetnúť Tundráci. Sa sú síce presunuli všetci, sú tu všetci petici. No, nakoniec tam našli práve Celery, nakoniec tam ale príde pekná Sonic Wave na 3, ten epicenter nullifier. Stačí na to, aby možno Celeryho zabili jedenkrát. Ten bude mať ďalej buyback, aby sa do toho fightu vrátil. Thompson momentálne sa nemôže úplne tam vrátiť ďalej. Quinn bude ešte udržaný pri živote tiež. Do neho ale rovno príde Thompson ešte na to ďalšie kolo, ten Mirror Shield ešte nepomohol a Quinn padá tiež. Bude musieť dať buyback. Tundráci získavajú 2 killy. Diračio ale prichádza ešte na otočku. Kovka sa pôjde buybackovať ešte medzi všetkých. Pidomeli to tam zdrží tiež tu je, ale ten Doom nepomohol očividne nič iné. Diračio takisto tam bude označený Pure, sa ho teda pôjde postarať spolu s Thompsonom. A vyzerá, že to bude stačiť. Ok, s Diračio musí popovať buyback tiež. Ramze spadá ale takisto. Buyback prichádza tiež, Diračio sa potrebuje do toho fightu vrátiť Quinn. A do druhej kolo sa snaží zbaviť akurát samotného Thompsona, ale to ale majú damage ďalšia Sonic Wave. Sa ho zbaví. Thompson teda padá tiež. Všetky buybacky sveta musia prísť. Nakoniec tu ale bude hancený ešte Weidman, bude tu hancený ešte Saxič a ten Snowballov ešte skúsi odísť niekde ďalej, tu ale prichádza tá Hexa. Gaming Gladiátori. Nakoniec toto ustáli cez buybacky. Čo to ale toto bolo?
Na vrchu tam akoby pôjde Pure ešte vydefovať toto, ale by malo znamenať, že gladiátori ten fight viac menej vyhrali. Budú mať ten Aegis, budú mať ešte ten refresher navíc. Ten 14 000 damage z tých dvoch Sonic Wave je nechutnosť. Ale všetky buybacky tam museli prísť. Jo, 3 buybacky od gaming gladiátorov. Jo, len jeden buyback prišiel od týmu Tundra. Majú stále 2 buybacky, ale podľa mňa si uvedomujú, že teraz to budú musieť dať. Tundráci síce majú pred sebou teraz fight, kde 5 môžu ešte vyhrať, ale bude to proti Aegisu. Alchemist má dokonca ešte refresher shard, aby tam rovno mal nejaké to druhé kolo. Medzi tým tu našťastie Weidmanovi prežil ten kurier ešte s tým gemom. Ale tu v 63. minúte už není čas na nič. A môžu gladiátori celé ukončiť. No po červenom koberečku, ale nebude to podľa mňa vôbec tak jednoduché, tie buybacky už tu prídu. Tam budú v petici Tundráci. No buyback má hlavne ten Slark, buyback má Thompson ešte. No zatiaľ ešte ani nebuybacuje, dokonca keď tam Thompsonovi udržia tých 30 sekúnd. A čo udržia pravdepodobne, to bude to najväčšie. Celery už sa tam pôjde natlačiť len ako prvý, Purík, ten s buybackom si teraz môže dovolovať možno ako jediný. Ejzo tu pôjde akurát na začiatku pozdraviť, tu už príde ten banner. Po mega creepy si tu gladiátori teda nenápadne prišli. Tie teraz ale nemusia akoby rozhodnúť úplne nič veľké, môžu získať nejaký bonus. Pure tu nakoniec naskočí, našiel tam akurát teda Ace vzadu, zoberie si zo pár stekov. Účkom to teraz drží, rovno to ale Dagonom pôjde Queen otočí do neho. Pure sa snaží zdržovať, teraz tam príde rovno aj tou shardou. Depušne akurát tie samotné creepy, ale gladiátori pokračujú, Ramze stále čaká. Má predsa len ten Doom Tofu, až to teraz ale naskočil, nemá na koho na to laso, bude tam vychytaný práve Purom. Teraz tam ale prichádza jump, Peter padá, bude mať buyback, ale otočka prichádza do Ramzesa. Ten Doom nakoniec nevyhodil vôbec podľa predstav. Myslím, že to prišlo práve do toho Mirror Shieldu Ace. Teraz ale to potrebuje to bránou odprostiť preč, nakoniec sa bránou presunuli domov. Tam ale prišiel ten veľký buyback, tu ale bude fokusovaný práve Celery, tu ale buybacky predsa len už úplne nebudú, Pure už je nastekovaný ako blázen. Nemôže toto celé ísť fightiť. Diračio ale príde práve po Saxstage a ten nemá buyback. Saxstage je dead na 120 sekúnd. Tu už je Tundráci, majú proti sebe mega creepy, majú iba jeden jediný trón. Ale buybacky nemajú ani gladiátori. Je tam akurát refresher, ktorý nakoniec dali dokonca Aceovi. Teraz je ale otázka, či Tundráci ešte zázrak môžu udržať. Buyback tam nebude dlhú dobu. No, gladiátori čakajú. Tofu až má predsa len pripravené lasto. Refresher nakoniec dali práve tej kvopke. No tam bude mať double Sonic Wave. Tam to môže Queen teraz rozsekať úplne celé top tam dokonca pôjde vyťahnuť ešte na ten mid cez ten smoke. No, rovno tam chce možno niečo jabaitnúť chlapec ušatý s tým buybackom. Zatiaľ tam ale gladiátori stále čakajú. Nechcú tam do neho úplne naskočiť. Ace tu čaká s Hexou, Thompson ale bude ten prvý. Doom nakoniec bude na Aceovi. Nakoniec nevyhodí možno nič, nebude mať nič, akurát buyback. Teraz ale Queenátor sa potrebuje udržať pri živote, raz tu prichádza tá jedna Sonic Wave poriadna. Thompson už tam má na 20%, tak ešte to spel lifestyle, defenzívne schovanie mu udrží trošku život. Pure ešte chce ísť niekoho fightiť, ale nemá koho. Z BKB musíš zdrhať. Celery už mu tam dáva damage, Queenov ešte pôjde označiť tiež. 70 sekúnd ešte tam stále nebude. Veľký pán Saxstage. No vyzerá, že Thompson, ten to ešte pôjde udržať na Jolo, ten vie, že má buyback, ten vie, že tam musí urobiť nejaký big play. Už tam ale dostáva práve tú Blatornu. Defenzívne schovanie mu zase zachráni prdel. Pure zase príde na to ďalšie kolo Celery. Pekne ale odišiel od Pura, nenechal sa úplne skočiť, tu prichádza tá Hexa. Pure je low, on síce bude mať ešte buyback, ale padá. Impetus damage to bol enough. No, teraz sa prichádza ten buyback, ale ten trón, ten už predsa len pomaly bude in shambles. Epicenter tam ani není na cooldowne. 66. minúte, sú tu síce 3 šestky, ale well, Ramze s 3 šestkami počkať. Gladiátori urobili YOLO move, oni stihli odísť s tou bránou. Stihli to resetu celé. No, nestihli tam Ramzes úplne teraz naskočiť, teraz musí dávať to defenzívne backup a Tofu to pripraví. Gladiátori prichádzajú naspäť na druhé kolo. Ramzes je tam staknutý, nebude mať ani buyback. Tundráci, i to možno stratili celé, Tundráci skúsia ešte ten backline. Tofu až nakoniec zadu. No, padá takisto na 120 Thompson s tým epicentrom. To tam drží neskutočne. Impetus si sa ho snažia zabiť. Quintu ale prežije nakoniec za 10%, tak neskutočnú prácu tam robí Thompson. Ale už to prichádza aj Diračio. Už pôjde po Thompsona. Stále ale ešte bude mať buyback. Ešte stále to neskončilo. Ešte stále po 66. Thompson bude držať. Ten katapulty tam pomaly ukončili ten trón. Ale ešte gladiátori nemajú vyhráno. Nie je tam ale glyph. Nie je tam Doom. Nie je tu ani jeden buyback. Absolutne insane. Ten move tou bránou bol totálne YOLO. Ale Tundráci neboli schopní to úplne plne vypanišovať. Nikto nebude mať buyback, Purovi tam teraz možno dorazí akurát nejaký ten jeho vysnený Abyssal Blade. Ten kurier mu tam ale samozrejme umrel, takže si potom musí dokonca dojsť sám. Gladiátori môžu ísť teraz skúsiť ukončiť toto celé, je tam len trón, nič iné. Tam hlavne ani nie je glyph. Oni tam môžu kľudne aj bránou skúsiť nejak nenápadne prerotovať, to si akoby samozrejme musia Tundráci strážiť. Hej, Síček zatiaľ čaká. Ešte 30 sekúnd mu chýba do backupa. Tam podľa mňa pôjdu využiť ešte BKB timingy za 20 sekúnd, nepôjdu to riskovať teraz. Ten Doom tam ešte bude mať 50 sekúnd. Ale Diračio kúpil Divine. Ten už to pôjde proste right kliknúť pravým. Diračio má Divine.
Tam sa potrebuje ale dostať tomu trónu, Thompson vie, že ich musí odohnať. Ten už pôjde akurát sa čo najrychlejšie zbaviť akurát tejto samotnej wavy. Nikto tu predsa len nemá buyback, žiadny pick-off. Tentokrát ale úplne nepríde. Tundráci držia, ale popravde Diračio môže skočiť s backupom a reálne right-kliknúť trón s tým Divineom. Tam nie je glyph. Tam si uvedomujú, že to možno není úplne tak easy peasy, ale gladiátori ešte chcú počkať na toho Petridera. Tým pádom, ale tam bude ten double doom potom, dokonca Quincy kúpil Dezolátor. Oni fakt môžu ten trón doraziť. Ten glyph tam nie je na cooldowne. Otázka je, či si ale nájdú opener, oni možno to budú chcieť s tou bránou. Tam podľa mňa gladiátori teraz sa ich snažia vyžebejti niekde vonku, aby to mohli obísť. Gladiátori! Budú mať proti sebe ale už toho Dooma. Smoke tam nakoniec teraz kúpi Whitemon. Na mide to ide Saxic skúsiť, akurát nenápadne zdržať ešte s tým Hamérom. No sa ale zdržujú gladiátori a čakajú. Čakajú. A otázka, či Ace pôjde skúsiť tú bránu. Taxix downovka by mohol byť YOLO move. Tofu už je tu s nimi tiež. Nakoniec tam akurát Ace, teda Firestormov toto zdrží. Tu prichádza nejaký nenápadný smouček. Nakoniec tam nechcú YOLO nabehnúť. Ale popravde môžu a už idú! Tam nie je glyph! Už tu prichádza ten move! Backup a tam musia zapnúť a fokusovať tron! A ten tron padá! Gladiátori idú do Grandfinále! Hotovo 20! Taxix z Dánska! Ace toto razil celé! Tam majú chlapci z týmu Tundra! Kedy gladiátori! Neskutočný finish! Nádher! Ja smekám! Ja normálne neviem, čo mám povedať! Dokonalosť a budeme mať El Clasico znova. Gaming gladiátori postupujú do samotného Grandfinále. Tundráci nestačili na ultra late game, ale ja nemám slov. Ramsey switching his role to get one of his deepest performances on lane and his best TI performance ever. And of course, Pure, perhaps the carry of the tournament in many ways, but cannot close this one out against the inevitable that is a game in Liquid Anton prevails. You cannot stop these grand finals from occurring. As much as Tundra tried, they pushed, a run through TI that was full of the improbable, but ultimately you couldn't stop it. It was impossible to stop Gaming Gladiators in Liquid. Some things are just meant to be off, and they will go on until the cycle is broken or someone breaks the wheel. And so far, no one has been strong enough to do it. Well, I was here. That we are going to have a fantastic grand finals ahead. Tundra certainly gave us one hell of a performance, though. They are going to exit out of third place. Gaming Gladiators, though. The grit on these guys, how they managed to do it year after year like this. They have a grand final appearance ahead of them, and we can talk to what that means to them up on the main stage. Gaming Gladiators will be your back-to-back TI Grand Finalists. Ace. And playing in front of his home crowd, we have Ace. The nerves, the tension, how was that playing one of the best games in TI history in front of the home crowd here? Yeah, I'm a little bit bamboozled right now. Bamboozled. All right, well, let's break it down a little bit. What's the communication like? You're trying to go for the base. You keep on trying. They keep defending. They keep on fighting. Who's keeping the calm in the team? It was definitely more intense than usual, but I'm kind of proud of my team because I feel like it's not super screamy or full panic. We're still keeping it together and making good decisions. Absolutely, good decisions were made for sure. You played against this team. On je total unavený jak svinia, ty vole, potom. How did this series compare to that one? To je jeho mamina, ne? To bola Aceová mamina. They put up a fight numerous times here. I fought we out in this game, you get the fault sometimes. And this series was just crazy. One of the biggest, most crazy series in my career probably. To bola fucking series zatiaľ celého TI. Tá najlepšia séria, čo tu bola. Neuveriteľné. Tu je celá rodina, ešte aj babča Aceová. To je babička od Acea. Wait, do I have anything to say to who? Tundra. To Tundra. You guys played really well. I think you guys are just amazing team. You almost got us a good gun either way. Yeah, sorry boys, but well played.
Well played indeed. A round of applause for Tundra, of course. Now, I do want to ask you about something in that game. Throughout the tournament, in fact, you've been spamming a certain voice line, school. What does it mean? School! Skol! Tyhle, ta arena skoro spadla, ty I think people know what it means. All right, well, find a day in an Arsenal, I guess. Finally, now you move into the grand finals versus Team Liquid. What do you think is going to happen? To bol jeho brat Eugene, ty hovat. The 3-0 prediction then? 3-0, we'll see. Let's make it a bit more entertaining. I don't know, I'm not sure it can get Chceme vidět 5 hier, Ace, jo, prosím. Naserviruj nám 5. Thank you guys so much. Like, it's fucking amazing. Like, also all my friends and family here. Like, this is like a one-time thing. First for me. Like, it's just different. It's like, thank you all. Thank you all so much, ladies and gentlemen. Give it up for Ace and Gaming Gladiators as we'll send it back to the panel. Oh môj Bože. Some great words from Ace there. He talked about how maybe for the grand My finals. samozrejme tu budeme mať ešte vieci, chat. Ešte tu bude rozhovor samozrejme aj s tundrákmi. Ale medzi tým, ako sa k tomu dostaneme, chat, nás čaká množstvo giveawayov. Nás čaká cosplay contest, v ktorom máme aj českého invokera. Nás čakajú mnohé veci dneska a hlavne nás čaká Grand Finals. BO5, El Clasico, Team Liquid versus GG. Oh. Európska Dota. Súhlasím s Jenkinsom. They have so much trust that he will always be there in the perfect position, and he is. And until the very end of that game, 70 minutes in, he was still there. Yeah. Počkajte si teraz na giveawayček, počkáme na rozhovor a dáme si tam giveawayčky, čet, nech vás tu odmením. Je vás tu cez 1140, vy blázni. But third place, a phenomenal feat, and we're going to head on down to Purion with one of their players. Whitemon. Najlepší SEA hráč z celého regionu. Without doubt, the best series of the tournament so far. I know you guys didn't come out on top, but you must be proud of how you played. Yeah, I think we kind of proud of ourselves because we have a staff for stand-in also. We're not like full roster, and we make it to top 3. But I'm just feel sorry that we cannot make top 3 times TI champion. Sorry, guys. Well, you guys definitely tried your best. Ten najväčší humble guy ever. On to musí balancovať medzi Purom, aby tam proste bol takýto super humble support. Yeah, I think he's a really good player. We only have like 1 week practice before TI, and we make it like top 3. I think he's really good. Absolutely. Speaking of really good, a lot of the other players I spoke to here said that Pure on your team was the best player in the tournament. How good is this kid? Yeah, I think for me, even we have like top 3, but I think Pure is the best carry because, you know, he's carrying all the games. He make all the shot calls. He make like, I don't know, he's just incredible. So what are you guys hoping to do when you come back Za next season? Keríčko ako shotcallovať, proste ovládať tú hru je fakt ako brutál. Jo, to je brutál. All right, now you've A entertained ešte us hrať all, takto, and I'd ty love vole, it if jo. you could just finish by having a few words for the fans who supported you throughout this season, but especially at this TI. What, sorry? Some words for the fans. Some what? Like say some nice things to the fans, like thank you and stuff. Okay. Thank you for the fans and for friends and family, anything like thank you for supporting us and cheering us. Sorry to make you disappointed, but we try our best. Vôbec, tretie miesto. Fenomenálny výkon. Dajte tam nejaký aplauz aj pre celý tým Tundra, prosím. Čierny kôň končí na 3. mieste. Ale stále brutálny. My pôjdeme pekne krásne akoby ďalej, chat, ale medzi tým, ako sa tu dostaneme ku cosplay contestu, ku ešte tým, dokonca tam bude aj ten short film contest vyhlásený. Budeme tu mať teraz content pred finále, ktoré bude začínať niekde za hodinu. Ale ja si myslím, že teraz by sme si mali dať minimálne nejaký poriadny giveaway.
Dáme si tam pěkně giveawayček prvý, zase tam budeme mít bonusový lák, akorát každý sub, ale tentokrát se může zúčastnit úplně hocikdo z vás. A dáme si prvý giveaway dneska rovno o jeden repráček od Black Dragonu. Budou to samozřejmě dneska mnohé věci a popravdě přes tuto pauzu jakoby mezi tím grand finále toho rozdáme víc, takže nebojte se nič. Prvý si dáme ale teda reprák od Black Dragonu. Dávaj! Tak, chat, můžete se pěkně zapájať. Máte tam jeden giveaway aktivní. Tu si můžeme jakoby hlavně připomenout ještě ty momenty z té hry mezi tím. Well, they haven't won past 40 minutes, but they're 1-0 past 60 minutes, so there is that. I do think Tundra, they played a really good game. I think the supports were a pivotal part for this. There was tons of saves back and forth. The only downside is like, boli fakt insane. Tam vyznat sa v tých fightoch bolo úplne niečo neskutočné, ty vole, ale tu. Môj mozog je normálne prehriatý, chat. Normálne mám po tejto sérke fakt ako prehriatý mozog, ty vole. But it's still in the late game looked pretty good. So hats off to Tundra. They tried their best, and this was a hell of a game 3. Yeah, Pure played really well, but honestly, to me, the MVPs of that final game were Celery and Tofu. Celery. There were some fights where Celery was just an absolute turret, dishing out damage, also using the Hurricane Pike to save people from the Slark. It was amazing gameplay, extremely crisp, high mechanical skill. Tofu was jumping on the Slark to keep vision of him so he can't heal, so that way Celery can kill him with his impetus. Like, the amount of mechanical skill that was in that game, you could study this thing for a week straight and still not pick up on all the little intricacies of what Gaiman did. Súhlasím s Jenkinsom. I mean, the net worth of Celery Táto séria bola absolútne zápas celého turnaja zatiaľ. A tak to má vyzerať predboj pred grand finále. Ale za chvíľku bude ten cosplay contest. Poďme si rovno ale odozdať teda reprák, aby to tu odsýpalo, chat, jo? Poďme si to tu pekne odovzdať, ja sa trošku učešem, protože som ty vole spocený po tejto sérke, ale neskutočne. Poďme si ale odovzdať teda repráček jako prvý, jo, chat. Necháme si tam Cinderena pekne v pozadí, nech nám tam kluci jako hovoria záležitosti. My si ale odovzdáme rovno repráček, chat. Repráček od Black Dragonu vyhrává... Boom! Lapiduch! Lapiduch to stihol dokonca ešte napísať tej 0. sekunde ako král do toho. OK, pane Lapiduch, gratulujem k repráčku. Ale počkej, tu máme listen in. Dobre, ešte, že to počujeme. BKB and hit it! BKB and hit it, that's it. Úplně to ticho, jak tam portili tou bránou. And hit it. That's it. That's how you're gonna close out a game that goes almost 70 minutes there. Napiš mi, Lapiduchu, že si vyhrál ten reprák a napiš mi tam potom pěkně info na Instagram ideálně, prosím, jo? I'm sure. Just make sure you press your BKB. That's the only thing that would stop us from winning this if you don't get that button off. They all got it off. They hit the throne. There was no cliff. It was a good shot call. Na ďalšiu vec, čo treba povedať, je, že rovno akoby tu dáme druhý giveaway, pretože ja sa dneska akoby vám všetkým chcem rozdať. Popri tom, ako vám Plzi teda pripomenie, že sa máte hydratovať, budem rád Plzi, keď tam teraz akoby narýchlo iba nájdeš odkaz na Nutrend Česko na Instagram a hodíš ho tam pekne akoby do chatu a vy všetci, ktorí teraz tam akoby nahodíte poctivo follow, dáme si tam akoby tentokrát, počkať, ja som povedal Nutrend, ja som to chcel povedať Alchemistra, teraz som to prehodil. Nevadí, môžete hodiť follow, ale aj Nutrendu, akoby teraz čete, ale chcel som momentálne rozdať nápoj od Alchemistra a akurát som predbehol svoje myšlienky. Takže prosím, nájdi ešte Alchemistr.cz Plzi, jo, to tam do chatu, jo, ďakujem. Potom sa dostaneme k ďalším, ale... Jo, máme tu teda repráček zatiaľ od Black Dragonu, ktorý už sme teda odozdali, ale dneska, hlavne od Black Dragonu. Jo, kde takisto by ste teda mohli, akoby sa tam teda pekne pozrieť pod streamom cez odkaz a tak ďalej, využiť možno ešte ten kupón posledný deň. Hlavne, čo som chcel povedať o Nutrende, už viem, čo mi ušla za myšlienka. Čo týka Nutrendu, tak tam máte predsa len pod streamom, jo, stále odkaz na tú súťaž, kde môžete vyhrať ten handheld. A ono tá súťaž končí dneska.
Jo, takže dneska ešte môžete akoby vyhrať, chodite si to tam akoby všetko pekne skontrolovať. Jo, to bolo to, čo som chcel povedať o Nutrende, takže aj tak akoby im tam chodite hodiť follow, aby ste akoby mohli vyhrať ten tučný handheldíček. Podstatnejšie ale teraz je, že my sa dostaneme teraz ešte k odovzdaniu Alchemistr nápoja, kde si takisto z tej veľkej kapsly môžete ukázať veci. Ale počkať, už tam bude content, Content piece from Jenkins. Content piece od Jenkinsa? Oh. Well, heading back to the base now, a little bit of a lull in the action as we get set to go in this one. And Falcons have just used their glyph. It's going to be a while before they have that again. Huh. Why would they... Študuje, kdo dal glyph? Oh, what are you doing? Just watching replays. Mm-hmm. But I did notice something. Okay, so glyph. Makes your towers invincible, okay? Dota is all about taking towers. A bad glyph is just about the most game-losing thing that you can do. Thank you. I know what a glyph does, Jenkins. Sorry, okay, my bad. Anyway, super important, okay? Game defining. Somebody glyphed this tower. This tier 1 was glyphed. Why? Who can defend here? So, who glyphed? I mean, I'm sure they had a good reason. Like, just check who did it. That's the thing. Who activated glyph is like the only thing that you can't see in the replay. I mean, you could just go ask them. Okay, maybe I will. This international. Skitter popuje glyphy často, by the way. Oh yeah. I noticed that like in a replay the other day, there's like a weird tier 1 glyph that On si to všimol. Just a mistake. Uncover the mystery. Why are you obsessing over this? It's just a glyph. you don't understand. 10 different replays, 10 different players, 10 Herald level glyphs. There's something going on here. Not even the replays. Don't want you to know. Tajný spolok glyferov. Watch your game the other day. Yeah. How are those structures doing, brother? 45. Glory to the glyph gods. My TV's on cooldown? Yeah, me too. They're gonna. Radiant structures are No. Who? Did you waste glyph? No. Oh God. To bylo nad, že They're in jo? the pubs. To bylo nad. They're in the pubs. Oh, glorious glyph god! Over 200 souls have been sacrificed to you today alone. Soon, you will be real, and you will fuse yourself in all of your followers with your fortification glory. We will be invincible, except for Moran Arrow, and that weird Clink spell, and Night Stalker Sean, and Midas and Devour. Seize him! One man will find the truth. You're getting close to solving the glyph. Check the combat log. I need to know. The world needs to know. Who pressed glyph? Já Coming jsem to to a věděl. post-game chat near you. Going to nad. a game near you. Did To you bylo enjoy ale making that one, content Jenkins? piece jak How could you have svině. kept that a secret from? I was losing my mind. Well, look, I know we've worked 11 days pretty much straight together, but sometimes you need your own secrets. Why would you waste glyph? Why? We lost that pub. I doubled down. That's why. That is exactly why. We've always talked about this inflated MMR going To around. byl Jenkins is just golden undeserved. piece, golden piece.
Traumatized. Na oslavu tohoto si ideme rozdat ten alchemistr nápoj. Pozvi ho tam prosím alchemistr odkaz pěkně do chatu, prosím. Na Instagrameček, jak můžeš. Nebo tam i. Alebo starec. Jdem to tam nastavit, moment. Další giveawayček teda. Zase to bude pre všetkých. Sablák nastavujem. Jsem alchemistr nápoj od Martina Rotu. Dávaj. Was it TI5 you won? I can't remember. I don't remember either. That was so long ago. Like at least Máte to tam aktivné, chat? At least, minimum. That was really great, though. I enjoyed that. That was really fun. Yeah. Something that I haven't yet mentioned, and maybe people at home are looking at, is why exactly you're on the panel right now, Sin? Because we've had... I was wondering the same. Whoa, okay. Apparently my panel members are also Hoďte tam Martinovi nějakou lásku na Instagram, prosím. In your home country. Alebo si nakupte Alchemistr dole pod streamom cez můj odkaz, budem velmi rád, chat. In the crowd right now. That's awesome. I didn't, how to say... This is something that I didn't think would ever happen. I think it was the same thing that Crit was saying in an interview some days ago, that it just, you know, I remember we were at a different event, and we were out having dinner, and I just checked my phone randomly, and there's like, TI's in Copenhagen. Like, okay. You know, whoa. Just out of nowhere, there was no clues or anything. It just came as a complete surprise, and I was just blown away, and I was super excited, of course. Yeah. And I feel like the arena and the fans have been awesome. I feel like the set design has been great, so I've been really happy with it. Oh, well, that's good. And you've seen a lot of TIs for yourself. Oh, yeah. You've seen many. In fact, Synderen is someone that's been around for a very long time, so we've got another special content piece for you guys right now. Další content piece. The legacy of the International spans the course of nearly 15 years. But some would say, as much as it is a legacy of Dota, it is a legacy of the Danes. And now, at the International 2024, in the heart of Copenhagen, we will tell the tale of the greatest of them all. The most decorated and celebrated Danish Dota player of all time, and the only person to have attended every single international, Synderen. I've been playing Dota my entire life. It was very challenging a lot of the time. There were some serious downs, but there were also some big ups. I have overall, a lot of great memories from all the years of playing this game, even right from the beginning. Synderen! Jaké sexy nožky. Vyzerá to tam I started playing krásně. Dota when I was just a kid. I have a lot of very fond memories of playing in the biggest Danish LAN cafe at the time, Cybermøllen. So back then, I used to be one of the best Danish Dota players in the world. Guys like Crit and Ace, they didn't really stand a chance against me. Yeah, they were 8 at the time, but I think mainly they were lacking the upper body strength to make it in Danish Dota. I won't lie, it definitely wasn't easy. There were a lot of splinters, you know. But even when things got really hard, I knew I could always count on my family. My mother, she was my biggest supporter and my biggest fan through all of it. Troels var altid den svageste af mine 7 sønner. De andre børn tisser afgrøderne i marken og hjalp med at slagte kvæg. Vi spurgte os selv, hvor er svæklæggen? Hvor er han, når det er tid til at så kornet? Men han var der aldrig. Det gav altid nogle åndssvage undskyldninger, såsom, men mor, jeg er allerede god til at farme. Jeg har lige fundet ud af, hvordan man kan få 200 GPM på Alchemist. Så sagde vi, at han skulle stoppe med det vrøvl, og at alkemisten ikke er i byen under høstsæsonen. På et tidspunkt blev han så sur, at han løb væk hjemmefra. Det var det store outfit, du havde med. Men nogle måneder senere, så var han der pludselig. Han havde åbenbart spillet et eller andet computerspil dernede i månedsvis. Han kom ud af kælderen som en lille trold, kravlede ud af sin hule, når det er tid til at gå på jagt. Så besluttede vi os endelig for at give ham sit navn. Troels. Også fordi han lugter en lort. Shit.
My dad was a farmer, so he didn't really approve of me playing video games very much, but once I started making money with it, then he came around. What money? He never made any money. There's a highest gift. He could have done something good with his life. He could have saved the planet. Oh, for helvete. The ice is melting at the poles. 20 years, it's been a long time. I remember TI1 going with friends. It didn't go so well. We got 16th, but then came TI2. I went with a new team, and we also got 16th there, so that didn't really work out either. But then finally, TI3, I really had the team that I was hoping for, and we got 16th. And then there was TI6. These are our family goats. That one is Sunil. That one is Miracle. And that one is Arteezy. You can tell by the big balls. Those two were huge, my parents. But I didn't only have that family. I also had a second family in Dota, my teammates. Teammates. This farm could use some teammates. Some of my close friends from those teams back then would go on to do great things. I took them under my wing, I taught them everything I knew, and now they're here still playing at this TI. And you know, it's a real source of pride for me. Who? Synderen, you were on a team with him. Doesn't really ring any bells. Eventually, my time as a pro, it came to an end, but I still Oliver absolutely love Dota, so I wanted to continue working with it. So I got into talent work, and honestly, I've never looked back. Is Synderen over being a pro player? Man, I mean, he's a good friend of mine. We cast a lot together, but definitely not over. I mean, anytime we would cast a former teammate of his, whether it's like Yapsor or Seb, he would just cry his eyes out. I feel like you do need to get over this stuff eventually, though. I mean, myself being a former Counter-Strike pro player. For most of my life, I have dedicated myself to Dota, and now this year, we get to have TI in my home country, which is super special to me. So I can't put into words how much that means. It's been an honor to be a part of this community for all these years, and yeah, I just want to say thank you guys for watching and letting me be a part of it for all this time. Ja tleskám. To začalo jako dánská Dota, prostě, že tam budu představovat těch nejlepších. Ale normálně absolutní herec na pána. Já tleskám Synderenovi, možná jakoby někomu se nemusí páčit samozřejmě taky to humor, ale já to milujem. A vědět si urobit srandu ještě sám za seba je podle mě ta nejlepší vlastnost na světě. A to byla absolutná krása. Však to boli jeho rodiči a ne, to nebyl Synderen. It's quite something. Ta mamina byla golden, no, ta byla golden. You didn't think it was possible, but it really was out there. Sin, look, it's been an absolute pleasure for you. Budeme mať cosplay contestu, ale já bych chtěl odovzdať. So we have something a little bit extra when it comes to content just for you. Ještě. Hello, Sint. All jokes aside, I'm very happy you're still sticking around and helping our Dota community and hopefully having a good time. I remember watching the Wild Honey Badgers at DreamHack 2011, DreamHack Winter, and I remember seeing your Night Stalker there, and that's part of the reason that made me fall in love with esports as a whole. From the first moment I saw you play, I knew you'd make an excellent caster. It's been a pleasure to work so many TIs alongside you, and I'm looking forward to hopefully many more years at the International, getting to spend time and enjoy your witty and humorous and very intelligent casting. Big fan, Synderen. I always tell you this, but I mean it unironically. Before I worked as a talent, you were my favorite caster by far. Known you for over 10 years. We've played together, we've worked together. We have probably like a 10% win rate in competitive games together, which is pretty sad, but you know what? Working with you has always been a pleasure, and I look forward to being able to do that always, man. Love you.
Congratulations, Cinderin, on an amazing career so far. I wouldn't be here without you. I am glad and very privileged to call you one of my best friends. So, how cute. Thanks, buddy. A nice little trip down memory. I can't look at Sin. I'm so emotional right now. But you get to add a TI in your home country to memories too. I'm actually tearing up. Yeah, someone else is gonna have to Mně take taky stojí děje slza do očí, by the way, jinak. Jakože, ani to jako netlačím úplně to, ale já Cinderena si takisto pamätám, reálně. Já si ho pamätám z Dreamhackou, já si ho pamätám z The Defense, já si ho pamätám prostě z tyhle z Farm for Fame turnajou kedysi. Prostě tam hrávali proti SGC, on hlavně Cinderen hrál s Tulexom, jo, oni hrávali spolu v týme, jo. Prostě, Cinderen. Absolutná osobnosť. Final words, because we do have to keep this show going. There's still a lot more content between now and the grand finals, but it is going to be the last of us for a very short time. So starting down the line, Jenkins, if you want to give some thoughts going into maybe the grand final, or even just about the content we got to watch. Sure. Well, I'm excited to see Game and Liquid, unironically, as Mira said. Love this game, love this community, love the crowd. It's been amazing. The energy has been fucking phenomenal. I'm glad we got to see 3 games, and I hope we get to see 5 more. Yeah, you might have dropped the F-bomb a little early, because I actually just heard Slacks has got a little extra content for us. So, yeah, we're going to have to go down there and then come back. Yes, thank you very much. We are outside right now. It's my first time outside in months. It's horrible out here. Can't wait to go back inside with some also outside friends. What are you doing out here? Stretching my legs. We're sitting in the front, so we're dying. Oh, yeah. You guys get the full experience. Can you hear anything? I can hear everything. Okay, great, fantastic. Well, great. So, favorite part of the event so far? Favorite part? The games, obviously, and the Crimson Treasures are very good. Sure, the Crimsons? Crimson Treasure budem rozdávat takisto někomu z vás, chat. 3. 3? Od prstíčka. Priamo z miesta. Why not? I don't know, they're on hold. Okay, don't tell about your economic policies here, all right? Just open them, right? That's the best thing you can do. How you doing? Who do you think's gonna win? Oh, I want Liquid to win. Liquid? I want Liquid. Oh, okay. Liquid Tundra. Liquid Tundra. That's quite a dream here. GG, you don't want to see the G. How about you? GG Liquid Finals? Liquid Tundra. Okay, come on. All right. Is it all about the Thompson? Is that what we're after? Getting Thompson. The 3 times? 3 times Thompson, yeah. Oh my God. What are you excited about? I'm excited about all the game. Oh, yes. You think Thompson's going to do the 3-0? I hope Liquid wins. Liquid! There we go. Fine. Different opinion. These guys are just, bat-chesting over here. We got a real Dota fan here. Who's your favorite hero? Lone Druids. Lone Druid. Can you tell me why? Vyzerá jako admirál Bulldog, je od mladší brácha. I mean, I like Lone Druid because he has a strong bond to the companion, like I have to my companion. So I'm gonna show you my true form now, and I want to ask you to marry me. Okay. Dota požiadanie o ruku. OK. Ukázal Balls of Steel, požiadať niekoho pri Slaxovi, to je podľa mňa najväčší sen každej Dota ženy, aký môže žena zažiť. OK. Našťastie to vyšlo, chat, dobrý. Oh, kissing, take it easy. There's a family product here. But congratulations, hope you enjoy. Oh, okay, sure. Oh, sweetie. You guys are gonna have the best life together. You guys have your moment. We love you. We'll come back to you. Congratulations. Thank you. Woo! Give it up one more time. Woo! Dota players stay winning is what I will say there. There's going to be one team walking away with an Aegis, but that one couple right there walking away having a fantastic memory here of her saying yes at TI13. To je toľko kontentu, že normálne ani nestíham. Každopádne tu je proste content za contentom, za chvíľku tam budeme mať cosplay, ale ideme odovzdať teraz, čo to je ešte ten giveaway, by the way. Alchemister nápoj. My tam máme ďalší content. Ne, teraz ideme odovzdať rýchlo giveaway. Alchemister nápoj. Podľa vášho výberu. Budete si môcť vybrať pekne príchuť akoby toho veľkého toho balenia. A ten, kto vyhráva nápoj od Martina Rotu, ten je... Bam! Jančlík! Jančlíku! Pane Jančlíku!
Pane Jančlíku, jste tu? A? Pane Jančlík? A? Pane Jančlík tu není asi. Pane Jančlík tu možno nie je. Ještě má 30 sekund chlapec, ale já myslím, že tam už bude mať jakoby nějaký content pěkně. Cosplay začíná! Tam máme Čecha, tam máme českého invokerače. Takže sledujte. To the International 2024 Cosplay Contest sponsored by SteelSeries because we have got a lot of contestants. Já se pozriem, či to alebo to potom rerollnem chat. Či tu jakoby prišiel, alebo neprišiel. Some feedback from thanks to our judges. Could we start out with you, Snapfire? I love the look. Could you introduce yourself? Hello, I'm Margittu. I'm a Swedish cosplayer. To vyzerá neskutočne tá snepa. Hence the grimy look today. Tak tá vyzerá brutálne. Jančlíku, vyhral si, pane. Hello everyone, I am Maruna. I've been cosplaying from Dota for 10 years. However, this is only my second TI, so I am super excited to be here. Amazing stuff. And the last To Marsi vyzerá tiež brutálne. Introduce yourself. Hi, I'm Reeps. As a cosplayer, I go as reaction. Idem pozrieť, či akoby tam Jančlík prišiel včas. Rerolujem, chat. Rerolujem, Jančlík, bohužel. Alchemister nápoj vyhráva. Romex. Uvidíme, či tu bude on sám. Crystal Mate. OK, mužský Crystal Maiden boy, dobré. Crystal Mate. OK. Important items that he needs to keep the team going. Dobre von. Next up, let's get Mozart in Tidehunter. Tide? So the thing that's special about this to je ten, ktorý sme predtým videli. Taký budget cosplay na pána vytiahol, ale dobrý. Čakajte ale na českého invokera, chat. Je tam pekne krásne náš Marzi z Broscrafts. Monkey King. An important skill in cosplay is to figure out what materials to use and what works for what. And in this case, the case of the Monkey King of Catastrophic, well, her tail, can you guess it? It's a pool noodle. Ja sa bojím trochu to. Look at that flexibility on that, the creativity. That's what's needed when playing Monkey King and when ruky na cosplaying stôl. Monkey King. Next up, we got ruky na stôl. on Marcy. All right, so this is actually the cosplayer's favorite hero, and she actually does boxing. To vyzerá pomaly jako reálna Marcy, ty vole, skoro. To ani není cosplay, podľa mňa, tak to chodí podľa mňa normálne reálne nám, to je bežné. Tanax! Mám tam dvoch Čechov! To je náš Tanák, do ktorého tu mám meč! Ďalší, ja som myslel, že máme iba jednoho, my tam máme dvoch. Ten jeho Jagger. Toto je Čecháček ďalší. Ideme ovládnuť cosplay. We have something special OK. Takisto dobrá Dawnbreakerová. To je vole brut. Ten hammer je úplně brutálny. That's the kind of strength you need. Next up, Braun Baron as Dark Willow. This is the cosplayer's favorite hero as well, and she's been playing 1,700 games as this hero. And just look at those beautiful wings and the light that goes Braubery není náhodou, ona vím, že je cosplayerka, ale nerobila nějaký content. Není ona aj nejaká content pre tundrákov alebo pre niekoho takého? Toto Peachy Bell, túto tyhle followujem všade za s tou Enčkou. Už sa ukázala predtým, ale toto je upgraded.
Nebudeme teda vzpomínat, že má ještě nějaké ovko a tak, ale chat, ale... The legs are hanging on, it looks amazing. Next up, Marzaus as Invoker! Marzy! Český Invoker! Ojojoj! Marzy! Good things sometimes take time. Okay. Have your moment. Oh boy. He's invoking right now. I really hope these lights show up on camera in the stage lights. Pěkně, Marzy. Ono to tam ještě mení farby. Go Exort. Okay. Ještě jde těmi rukami prostě jako Voker. Pěkně. Marzy. Tu máme tam dvoch Čechů v cosplay contestě. We've got Vicky Kujikawa as a vengeful spirit. This cosplayer has fully articulated wings, and as you can see, she has the bird claws that stands to create the bird-like features of the character. And also look at all the different iridescent colors of the costume. She had so many different colors to get it all together. Ale ty nohy, jakoby ty... Já myslím, ten spodok, ty pazury, kurva, jsou dobré urobené, chat. Maria. Our first award Lídek, chat, ne? is a judge's choice. You mind explaining what judge's choice means? So the Judge's Choice Award is given to a cosplayer who nails both the presence of the hero they are portraying, but also has awesome craftsmanship. Well, then, do you mind telling me who won the Judge's Choice? Can we get a little drum roll from the audience? Royal Arena. The Judge's Choice goes to Tanak as Juggernaut. A well-deserved choice of many carries as well. Next up, we've got biggest transformation. What is that involved? To by som dal možno tej Downbreakerovej, alebo nášmu Vokerovi. Yeah, it's quite different from video game. So to translate the one thing into another is not always easy. We deal with different challenges than, game designers. And doing that is a real skill. And Ty oči! Ty krása, ty oči vždycky sú brutál. Royal Arena. Could we get another drum roll for biggest transformation? The winner is... Áno, Falcone, Marzaus je to. Enchantress. Penčka, píči! Nice! Oni sa poznajú hlavne s Tanaktom, oni sú kamarádi ešte k tomu inak. Takže ty vole, toto idú povyhrávať všetci s námi. Next up, best technique. Okay, so for this award, we have really looked at the craftsmanship of the costume. We had the pre-judging on Thursday. That means that we have looked at all the costumes individually and looked at all the seams and all the props and their foam work and everything. So basically, it's how they tackle the costume and the quality of their work. The precision, I love to see it. Royal Arena, you know the drill. Že by Marzy. All right, so best techniques goes to Vicky Kujikawa as Vengeful Spirit. OK, súhlasím, táto by mala vyhrať akoby iba za nohy a krídla. Cosplayové, chat. Jo, to muselo trvať jak sviňa. To bolo fakt vymazlené ako tiež, jo. Tak teraz kto? Downbreakerová alebo Marzy, že jo? Že jo? Tak kto tam bude? The winner of the International Cosplay Contest sponsored by Steel Series is the one, the only, Marzaus as Invoker! Marzy to vyhral! Marzy to vyhral! Marzaus vyhral celý ten contest! Marzy! Let's go! Invoker in the flesh right here in Royal Arena. What a well-deserved victory. Brutal! Tlieskam, smekam! Show some love. Marzy! Brutal! Ja normálne neverím!
But we're not Ještě done bude yet. short I know film you guys are contest. waiting for Grandfinals, but there have been other community-oriented things going on. So I'm going to pass it over to Slacks with the short film contest. Oh, short film contest, chat. Já na chvilku akorát vám to tu nebudeme jakoby zamedzovat. In the world and the best sports players out there, but it's also a celebration of us, the creative noobs out there that are doing some fun things in the community. Your passion, your love for this game, and here is where we celebrate it. So that is why I am so honored to go through our short film contest winners this year. But before we go to those top three, I did want to say thank you for everyone who's put in time, effort, and energy, passion, and love into this game and into this contest. Please, a round of applause for them. Quite a long one indeed, because they deserve it. All right, everybody out there, it's about time that we get down to it. So, in third place this year of our short film contest, I know if you're like me, you have no idea how Invoker works. So, luckily for us, we have a little bit of a video that will show you how it feels to play Invoker with the Sphere Master. Absolutely violent and disgusting. I love it. Thank you very much. Well, if you are anything like me, of course, you do know what it's like to play support, my friends. Always helping those carries, those offlaners, those pause fours that are also pretending that they're supports. What can you do? But this video will help you realize what it's like to be a support and how it feels to finally get your hands on that hoodwink. This one is called Support. Watching hoodwinks die. Wonderful, wonderful indeed. But the time now has come for us to find out who won first place at this year's short film contest. Let's take a peek. Our first place winner. Yeah, makes sense. You ever wonder what it's like to be Tinker? Hey, you guys ever got bloodlust and you just keep chasing someone and you just want to take them out at any cost? Well, this video is just about that.
rest of us. Thank you so much, and congratulations to our winners out there. Incredible submissions here this year. But you know, on the topic of videos, it wouldn't really feel like a TI unless we had a little video that we wanted to share with you ourselves. That's right, my friends. So don't go anywhere, and let's take a look. Oj, chat! Ok, Kes a nový hero! Ptáček! Kezovský! A tu je prekvápko, chat. Niečo som vám hovoril, že bude pred Grand Finále. Pamätáte si, čo som hovoril? Long have we waited and Bird Samurai is finally activated. Kez is coming with Crownfall Act 4 after TI, but I need a quick recap. So I found a Crownfall expert, would you say, or no? Just a casual player. Okay. Give me a quick recap. How have we ended up here? Who is this dude? He's the revolution that is gonna help the queen, the righteous queen. Well, it sounds like you're taking sides now. I don't know. Killing your sister is pretty bad. Yeah, that's probably true. Okay, the quicker back. Okay. So basically, Skyrat tried to make Vengeful Spirit to live again. Okay. Then they found the goddess Skriak, which gave them their powers. So they are trying to move around different places to find allies in order to fight a war. And that's where she comes in, right? Crystal Maiden. Tell me, I'm assuming your favorite hero is Crystal Maiden. Well, you're right. Okay. And when's the last time that you dipped your ideas out of going Crystal Maiden? Would you be down to explore, I don't know, maybe he's a hero, maybe he's a carry, maybe he's an offlane, who knows? What are you hoping for? Oh, definitely. I would be open to try out something new. Definitely Kez. Would you cosplay it ever? Oh, I think that would be a very interesting cosplay, to be honest. But definitely better than my sister, Lena. See, there we go. I see a lot of sister tensions are a common theme in Crownfall. And I am very, very curious. It'll be coming out after TI, Crownfall Act 4. Everyone has been eagerly awaiting. I know Bird Samurai has been rumored for ages. It's finally happening. I can't wait for it. And I was wondering, maybe even people raising their hands. Slacks, what are you doing here? Hi, I'm also here to talk about the lore. I'm very excited about the hero. Hello. You been playing Crownfall? No. You been playing Dota? Yes, of course. Would you play a hero that is a samurai as skilled as Juggernaut? It depends. I only play support. You are the worst interview. Are you at least excited about the new hero? Of course! Yeah. That's what I like to hear! He most of all, he wanted to do that. Romek si vyhral si nápoj od alchemistra. Royal Arena, are you excited for Grand Finals? Yay! Grand Final time, baby! Grand Final time! Prichádza. Daring the finest Dota teams in the world to rise always higher and earn a place beyond the very best. Vidím ty momenty, já jsem úplně s zimomriavkami iba. Demanding the
the skills, the sacrifice, the imagination to transcend mere excellence. It grants a life everlasting, promising a page in the chronicles of history that time cannot erase. 16 teams began this quest in Copenhagen. Now, only 2 contenders remain. They meet at the precipice, with the fate of the Aegis at last in play. One team must fall, their dreams of triumph broken, to watch the other rise into a hallowed pantheon of honor and fame. This is the final proving ground. This is the Grand Colosseum, where legends forge undying names. 2 teams compete here for ultimate glory. Only one can seize immortality. Who will emerge victorious? The battle begins. Oh. Ha ha ha. Welcome to the Grand Finals of the International Vítame Lankostého, FA, T-Governora a Shivera. Za chvilku se vidíme, chat, a jdeme na Grand Finals. So much to talk about, so much history with these 2 players as well. Although I do know it might get a little sidetracked potentially if people want to mention Kiss. That's okay. Hopefully, though, we'll get to play him soon enough, so all the speculations, we'll save them maybe for a little bit. There's so much to talk about. T-Gov, Team Liquid, Gaming Gladiators, back at it again. I mean, the entire, couple of days that we've had teams, chanting for Team Liquid. We've seen gaming as well. I think we've had maybe the loudest teams have got to the Grand Finals. So I'm hoping the arena also is very loud during the Grand Finals. But I know this is everything we wait for. Every year, this is the tournament, the aura, everything. Like, you cannot match what TI brings. So come on, please, 5 games. All I ask for, please, 5 games. I say this every day, Shiver. I say every game will go all the way, but I really do believe at this time, we've been here time and time again with these 2 teams, that we've never had the stakes be this high for the International. We've had them play in 5 Grand Finals total. This time around, TI, they haven't played a TI Grand Finals yet, so this is the culmination of their rivalry. You can throw all the other wins down the drain if Liquid managed to beat Game in here. I did not know this TI was going to be so emotional. First, we see the Synderen's content piece. I start crying, he starts crying. Everybody in the green room starts crying. Then we see a proposal again. Then we see a new hero. I came here to watch some good Dota, and we've seen some really good Dota so far. We have seen some fantastic Dota, and we're gonna break everything down for you so you know what to expect, and maybe you don't normally watch too much Dota 2. We got you covered as well, and we'll tell you exactly why this Grand Finals is as important and as high stakes as it is. We're gonna focus our attention first on Team Liquid. They are the team coming in through the upper bracket, and they did so by beating Gaming Gladiators just yesterday, and that was a 2-0. So if we look at this bracket, Team Liquid, they made a strong run, Lacoste, through this upper bracket. Didn't drop a single game in the upper bracket. Also, Box in an interview yesterday talked about them starting the Grand Finals coming from the upper bracket, which means that Team Liquid doesn't necessarily need to play 8 games potentially, so they're going to be fresh, they're going to be rested. Gaming Gladiators, they showed what they're capable of in the bottom part of the bracket, played 3 games, and this time around, Team Liquid, they could chill and they could watch and they could prep for it. They could, and they are no strangers to playing on the final day of an international T-Gov. For Team Liquid, their best performance at an international so far, T, 2022, for all 5 of them. Yeah, no, they've had an incredible run, and it's like after that, it's been multiple Grand Finals where they're trying to get there, and I feel like at this point, this team should have won something by now. That's like the hardships for this team. Like, they've had incredible journeys. Of course, 33 winning that with Tundra Esports, Liquid getting 3rd with that beautiful story of Matuma Man, and now this time, fast forward a couple years, they're now in the Grand Finals with the chance to lift the Aegis. It's like the perfect story for them. The perfect story for them. Will this be a perfect storm of an upper bracket run and a Grand Finals against
their ultimate nemesis, we'll have to wait and see. I think the story for Team Liquid, if we just look at those 5 players, is amazing. But Lacoste, if we look at 3 of their players in particular, maybe it's even more amazing. With Mickey, Insania, and Boxy, the trio that has withstood everything. Yeah, these guys have been playing together for so long. They've been playing a different game as well. They go back to Han, rest in peace. But some of these stats are pretty insane. The total number of games, almost 1,400 games. Their win percentage, 56%. Total games for Mind Control, Kuroki, and GH. So they beat some of these big fellas, some of the big names in Dota scene. Yeah, and the fact that between first and second place here, like Insania, Boxy, and Mickey have like over 200 games over the likes of Mind Control, Kuroki, and GH. Like, there is no one even getting close to them. Because when you look down the order, it's a lot of, history and legacy between, the Liquid Enigma era, and then on top of that, it's like before then, it's like Bulldog, Loader as well. Like, the fact that there is not a group of 3 players in modern Dota even close to these guys is just incredible. And you have to commend them on staying together for that long, because when you're playing in a competitive space for that amount of time, you will often hear a lot of criticism internally and externally. And it's very easy to point fingers when things go wrong and try to fix the problem through maybe switching in somebody. To be able to withstand in Dota for this long, almost unheard of. And it really shows in the way that they play together, the trust that they have, the way the friendship kind of shines through in their interviews and the content that they make. Very true. We do have to mention also on the side of Gaming Gladiator, Effie, we got, of course, Tofu and Ace. We do. Tofu and Ace have played together for a very long time. They used to always duo queue together as well. They haven't been doing that much lately, but they also partake in traveling together. They're also friends the way that Liquid are friends. But actually, I know that you, T, coached them on the first team ever that assembled the Tofu and Ace duo. Shout out to Misery, yeah, so basically Misery captaining, me coach. We had to look through the pubs, we had to find some players, and when we found Tofu, and then there was Ace, and then boom, 2021, Hellbear Smash is formed. We got DPC Division 2, promoted Division 1. But like, as soon as we saw these 2 players playing together, of course, Ace has an incredible history. It was like they were meant to be together. And just the way that they communicated, they were always playing together. It's like you knew they were destined to be here at the main stage. And again, 3 years since Hellbear Smashes, they're here at the main stage. So an incredible story between the 2 of them. And on the topic of main stage destiny, this TI is in Copenhagen, Denmark. And we have to talk about Ace. He is the Danish hometown hero. He is here representing the crowd in Copenhagen. So it's going to be very high pressure for him, but it's going to be something he's going to remember for his entire life. It definitely will be. Ace has had a tremendous road here to get to this point. He is, I believe, the oldest offlaners at 30. He has also a lot of TI appearances already, Lacoste. This is a veteran, and he could crown it here with a TI in his hometown. Yeah, he was a little bit bamboozled, as he said, after that series against Tundra, but this is the guy that specializes in quite a lot of these heroes. We've seen meta changing quite a lot. His Underlord always going to be a fearsome when you play against it, all these zoo heroes pretty much, but he also has some of the other heroes that he's going to bang out. This Lone Druid that is becoming like the carry of the tournament, but also he can play it from the offlane. He also brought in some new heroes when it comes down to Visage. He's playing Doom, he's playing Centaur for the team. This guy, overall, one of the best offlaners, and one thing I want to add, during the last year, he was by far the best offlaner, and he was studied, he was nerfed to the ground, and still was able, to reach the highs. He has been second place last international. That is no small feat for the entire team of Gaming Gladiators, of course. And on the topic of finals, and on the topic of a lot of players staying together for a very long time and having great times together, these 10 players are having great times together as well in Grand Finals, although Gaming has had a little bit more luck in the Grand Finals that they have faced each other in TGov, but a very vast history. As far as 2 teams going in Grand Finals, it is a new El Clasico for sure. Yeah, when you think back, it's been 2 years of competitive Dota. These 2 teams have been on top. Liquid hasn't just... It's like 5 Grand Finals, GG has won all of them pretty much, and yeah, Liquid, they wish to get it. I hope they can't hear me right now because it's kind of awkward whilst they're doing their team huddle. We're reminding them, but it's okay. But yeah, we see the graphic here. 7 Grand Finals in the last 2 years Liquid have been part of. They have faced Gaming 5 times, they lost it. They faced Falcons, they lost it. They faced Spirit, they've lost it. They have yet to get the Tier 1 victory. But the fact that they've been part of 7 of the last 18 Grand Finals in 2 years is still kind of like a dynasty in itself.
but they just haven't got the trophy. They haven't got the Aegis. It's like every time it's so close. Some copium here. TI 2022. You had the team going through the upper bracket, winning 3-0. TI 2023. Also 3-0 coming from the upper bracket. This year they are coming from the upper bracket. So are we going to have a 3-0 for Team Liquid? For the fans, I hope it's at least 3-1 to Liquid. Because, you know, not a 3-0. Please, 3-1, 3-2, then we're cooking. Even if it's 3-0, at least hopefully FE competitive close games, like for example that game 3 we just saw. I think it will be competitive and close because although Liquid did roll through Gaming yesterday, Gaming are a team that learn very quickly, adapt very quickly, and they're very familiar with their opponents in Team Liquid. So getting stomped by them will just give them even more fuel to perform today. Whereas Liquid are a different kind of beast than we've been used to seeing them all year. It feels like they've peaked at this TI because although they were incredibly dominant last year, it took them a while to get to the form they're in this year because they brought in 33 earlier on in the year. It took a while to gel together, but they've reached that point where every player is finally on the same page. They are on the same page, and will be on the same stage soon as well. And I do still want to touch upon the attempts at the Aegis that both of these two teams have had so far. The appearances of the International. Oh my gosh, maybe we need to hold that thought. We all know that horn. We all recognize that horn. That means that those players, those 10 players, will be taking the stage. So let's welcome in our first team. Of Coach Blitz. This is a team that has made such a dominant run through this upper bracket, 2-0ing everybody that stood in their way, including the opponent that they are so familiar with by now. Let's welcome on stage, Gaming Gladiators. Last year, they were the team to beat in 2023, and they want to prove that they are on top still here at the International in 2024. 10 players up against each other. There's rivalry, but I know there's also so much love and friendship, and I know they're gonna give it their all on the battlefield. I don't think we're gonna go for any favorites here, especially after what we saw yesterday when both of these teams faced each other. This is a fresh start for both Lacoste. Both teams fresh in the booth, one best of 5, that's all. That's all it takes. You got here, I'm not gonna say you're gonna forget about how you got here because there's a lot to learn. If we go back to 2023, the way Gaming played, when they got out of the groups, they were not playing as fast. Suddenly, they are stepping it up. They're turning these games into 20, 25-minute games. It's all about the speed. These two teams are super effective at dominating the early stage, turning that early advantage into Roche, into a high ground push. And that's going to be the question I'm looking at in the Grand Finals. Both teams have been the quickest so far at the International, the way that they break down their opponents, close out victories, or even build leads where they know they can't come back. Will either team, maybe pivot coming into Grand Finals, go a little bit more defensive, play for a late game, kind of bait their opponent in? Because at the moment, it really is a two clash of equal play styles.
So last year, it felt like GG always had Team Liquid's number because they played very similar playstyles, but a lot of Team Liquid's tempo snowballing started from the lanes and depended on the lanes, whereas GG did something similar, but they crushed lanes too hard, and Liquid were never able to get the upper hand in that sense. This time around, it feels like Team Liquid, while still crushing the lanes, have focused a lot more on their early game map movement, their twin gate rotations, their smokes to mid. They've been looking so sharp and clean, and that's where they've been getting majority of their dominance from, not just their laning stage. Yeah, we'll see who comes out ahead of laning stages in this upcoming game. I think it's also time to talk about one lane in particular with that in mind. It's a lane that always draws attention. Of course, I'm talking about Quinn versus Nisha in the mid lane. I think Lacoste, this tournament, Nisha has been on fire, one of his best tournaments, if not the best tournament he's ever played. I think we say that pretty much every single tournament where Nisha participates. If we go back to earlier at the start of the year, he did win that 1v1 tournament at BB Dacha. This guy is just a beast. He has been, I would say, the most stable Dota performer of all time. I don't remember last time Nisha had a bad performance in a game where it really matters. And heroes that he does play, he has a pretty large hero pool, and he's always super active. If you look at the KDA stats, he's always going to be pretty much in top 5. This guy is just a beast. He really is, and he's incredibly talented because I think out of all of the top performing players at TI, he has the highest performance to pub ratio. He does not need to be pubbing 24/7 to play at the level that he does, and that really is just pure talent. On that topic too, usually at TI, we have a handful of rampages per year. This year, there's only been one rampage, and it's been by Nisha's Puck versus Extreme Gaming 7 days ago. So he has definitely made his mark here already. Not only that, just like the way in which he's conducting himself in the playoffs. It's like he's got 2 deaths in one game, 3 in another. We are going to see the rampage here. Like it's the clutch, disengage to then find the opportunities, and that is where Liquid is looking so exceptional. They're enabling each other to pop off, and Nisha on the puck. That is a hero that I'm looking for in the grand final. So far, he's 4 for 4 with it, but in the draft, can you really get that ban in play? Can you really ban a puck and feel good about your integrity? And there is a rampage, a rare occurrence at the international, like Effie was mentioning. But yeah, Nisha, he is, insanely good right now. And in top form, it needs to be said. To be fair, though, both of these teams have been in top form. Otherwise, you do not make it to the international grand finals. Another matchup that draws attention from us is that off lane. We have to compare the 2 off lanes. First of all, we already mentioned Ace, hometown hero, but also one of the players, Tigov, that has the most experience possible in competitive games. Yeah, so Ace is about to potentially, if this goes to 5 games, he'll hit 2,000 career pro games played. And that's an elite club. There's only 20, 25 players in the world that have got 2,000 pro games. So to think about Ace, he's had such a long career, in and out of the limelight, but right now, on the grand stage, he's just to think, 2,000 games, so many. That is a lot of pro games. 33 still has a little bit of a ways to go, but both offlaners having a strong mark, Effie, on the way that these 2 teams operate. They really do, and 33 is such a niche style of offlaner in that he has a specific hero pool that he hones to perfection. He is so farm intensive, he hits his timing so fast, and typically any team that plays with 33 plays around his timing, his snowball, his calls. And that's why Team Liquid at the start of the year looked a little bit shaky, because when you're adapting to such a niche offlaner, it does take time to get there, but they finally did. We saw them at the last Riyadh Masters. Some of their games, they were a little bit disjointed. You'd see 33 boots of traveling to a bot lane while the other 4 took a fight on the other side of the map. But as that tournament progressed, they got to the point where they finally connected and they made it to the grand finals there too. 33 is what we call the biggest nerd in Dota in a good way. This guy pretty much experiments with everything. He is the guy who innovates the most. When it comes down to his hero pool, it's not as big, but he also tries to break the game with some extra gold. He's playing the Visage, he's playing this Doom. If you remember a couple of weeks ago, he was testing out this Doom and bought Hand of Midas 5 or 6 times with his facet, so that allows him to get more gold, buy an item, sell an item, go back for an item. This guy always finds something in the game, something that looks game-breaking, and it looks really good. And we're gonna see, the new couple, the lane for life, 2 partners. Yep.
That's awesome. But just on the topic of 33 as well, he is such an asset to a team, not just as a player in terms of his skill level, but in terms of his ideas, what he brings to the table in terms of the draft and the meta. When a new patch comes out, you need players like him on your team that can break the meta, find out what is good fast, and you can see that his ideas have already leaked into the team as well too. I just hope that Gaming coming into this, how one-sided it was in the upper bracket where Liquid put them, Game into lower bracket. We've identified 33. He is the timing type player. In 15, 20 minutes, he always hit his stride. He always has a hero that can progress the map or progress a key fight. If they shut him down, we'll finally see Liquid have to play in a different style than pretty much their entire player front. Like, we're yet to see it. So maybe Gaming, if they can focus on their safe lane, try and punish 33, that's when, the real games will begin. Yeah, I think there's one matchup that we haven't highlighted, I feel like, at all maybe in the last 2 weeks that we've been here. And that is the matchup of the two coaches. Because just over 2 years ago, CY joined Gaming Gladiators, and at that point, Lacoste, nobody knew who he was. No, he was pretty much not known to the scene, but now we can see why they decided to pick him up, because this guy is way too good. He's bringing so many fresh ideas. And on the other side, you had Blitz, 2019, he's sending out a tweet that Team Liquid, they need a coach. At the time, they were called Alliance. So he's building up a squad. He ends up coaching that squad because the rest of the team wants him to coach it. This guy too good. And also, Jabs, as an analyst, joins at the end of 2020. Now they have a KT as well. Vítajte na Grandfinále! Great achievements throughout his career during the Elite League. They also had Jerex at one time during the coach. So the vibes that I'm getting from Team Samozřejmě, že tam stále můžete sbírat nějaké ty vstupenečky do tomboly, na to nezaujívejte, abyste si dneska někdo odvědli domů pěkně urzičkovskou sošku. Stále připomínám, že jeden z vás si dneska zabere domů monitor za 15 000. Už se nám tu blíží to Grandfinále, už tu máme kapuci s brýlemi připraveného Boxyho. Oh boy, oh boy. Oh boy. Link na monitor ti tam jakoby skáče, ale každou půl hodinu. Si mohl asi tak 84,5krát nakliknout burger. Yeah, and on the topic of coaches, it should be noted that CY, the coach of Gaming Gladiators, is also Danish. So this tournament does mean a lot to him. And that's actually how he got to coaching GG. He was friends with Ace for a long time. Ace vouched for him. He was brought to the team and it clicked. He focused on leading by example. We would often see him in the lobby, telling his players to go to sleep early, to go to the gym, and he, similarly to Blitz, just wants them to all be able to be friends with each other. If there is a difference between these two coaches, though, I would say that CY is a lot more stat-oriented, whereas in Liquid there are people assigned to do that. CY also kind of takes the brunt of the research and the analysis. CY hlavně prostě je fakt jako taky ten drafting coach viac. U Liquidou to robí hlavně free. Blitz je taky skôr jako mentální coach. Maybe 12 if you want to call it, or if you want to Komu jdete fandit vy, chat? Aké vlajky máte doma vy? Ukažte mi ich v čete. Komu fandíte vy? In a best of 5 grand finals, we also have to mention that we have insane úsmev. One of these 12 has a chance. Já na Liquidoch cítím celku likvidačnou zónu, chat. Yeah, and that's an experience where I think he's going to have to maybe even lead some of the team talks depending on how Game 1 goes. Like when they go backstage after Game 1. Bude sa história opakovať po toľkých grandfinálových sériách. Toto je, myslím, 6, ktoré si zahrajú proti sebe tieto dva týmy za posledné 2 roky, by the way. Not many players or teams that get to this stage. So I think Liquid might have to za túto sezónu, za tie posledné 2 roky by si to zaslúžili obidva tieto týmy. Toto je za mňa fakt reálne to najlepšie vyústenie, aj keď tam není žiadne veľké prekvapenie. Tak sú to tie týmy, ktoré majú fakt najlepšie performancy za posledné 2 roky. Minulý rok boli gladiátori predsa len vo finále a prehrali. Teraz to budú chcieť dokončiť. Na druhú stranu Liquidi proste potrebujú konečne breaknúť ten kurz a teraz majú tú najsilnejšiu formu, teraz idú z upper bracketu. Obidva týmy to majú absolútne wide open. And that's where the rest of the Gaming Gladiators kicked in. Yeah, I mean, Quinn had such a long journey in his competitive career where he
he was so perseverant. He tried and he tried and he tried for those TIs, right? All the way, like, you go all the way back to FDL, Team Freedom, Quincy Crew, finally Sonics. It felt like as much effort and as much grinding as he was doing, it didn't amount to anything. And he was ready to retire up until he got that offer from Gaming Gladiators. And imagine if that hadn't happened. Everything would have been so different last year, the whole competitive scene. Reálne, boom, ešte umožnil sa vrátiť k Vinovi na competitive. On chcel retirenúť, ale nahradil práve nášho českého Booma. Ešte vtedy vo Viking GG a potom to boli Gladiátori a potom prišla táto celá éra. Takže môžu poďakovať Boomičovi. There is one person that for Gaming Gladiators, when they're winning, it's Quinn doing great. When they're losing, Daracho is the scapegoat every single time, T. Yeah, but that's because Daracho, he likes to be aggressive. He likes to go for the twin. Damaggio. He wants to be finding opportunities, taking the fight. And when we look at the overall, structure of the team, Ace is a little bit tam má more tabulky, rovno drafty, ty vole, tam vidím. Níša, pekne lavoruký. Jediný lavoruký hráč, by the way, na celom TI. Myslím, že tam nebol ani jeden iný. Níša je ten jediný, ktorý tam s tou ľavou rukou ide bomby. And these Lunas and these Blink Dagger first DKs. This carry pool is made for hyper-aggressive early game players and not for the typical late game carry. And throughout this TI, we've seen that the teams who are unwilling to sacrifice their carries did not make it very far. Teams like BB Team, teams like XG, tu je ale má boj. Zrzavý pan Celery. To je okej, nuda, očividne. A oni, je tam jeden faktor, že Gladiátori majú dneska za sebou tú extrémne náročnú sériu proti Tundrákom. Jo? Teraz mali hoďku chill. Ale Liquidi budú zase úplne ako pohoda chilla jazzík, no. Takže uvidíme, či aj tá nejaká únava tam niečo ako bude robiť. Stále ostáva Luna. Luna sa popravde vytratila za posledné 2 dní celku, ne, že ne. Skôr sa ju nahradil ten Lone Druid. A uvidíme, no. Ja si myslím, že prvú hru budú chcieť Liquidi, Gladiátori využiť toho Lone Druida. A toho myslím, že zatiaľ Liquidi jediného nehrajú, no. Lone Druid by mohol byť hrdina celého finále, o ktorého sa to bude točiť. Ale zase tam majú na to minimálne free od Dooma, no, takže... You also have BKB piercing abilities, block, whatever you need, you have it in Tusk. You really do? If we could walk down memory lane a bit, so we should touch upon the history of these two teams in a Grand Finals, because something happens to Team Liquid. Something happens to Team Liquid when they play that best of 5, because their history against Gaimin in best of 3s is actually really good. They've beat them multiple times in regular series, but once they get to these 5-game series, je magic pre Gladiátorov. Something goes wrong, Shiver. Something goes wrong, but that is when they come from the lower bracket. Potentially, this time will be different. As we mentioned earlier, this is a fresh series, a fresh best of 5, and how it will play out, nobody knows. But it is time to get started with our Grand Finals. Team Liquid versus Gaming Gladiators. Grand Finals. Game 1. Poďme na to. It has begun game 1 of our best of 5 here in Royal Arena in Copenhagen, Denmark. And for that first game, we got Team Liquid coming from the upper bracket to the dire side. With first Hlasujem jednoznačne za Stream Elements. Hlasujem za Stream Elements. From the Radiant side, they will also get that strategic overall last pick. And Lacoste, Underlord na first pick, dobre. Gladiátori to s tým strať nejdu. To, čo fungovalo, to bude fungovať znova. Pretty much. Team Liquid, they did not lose with Nature's Prophet yet. They played 2 games. Liquidi ešte neprehrali s týmto, to je pravda, no. Lone Druida zabanovali. Doom banned. In their previous series that they played, they did open up earlier today, literally 2 hours ago when they played against Tundra. We kind of expected this hero to come out when Gaimin is going to be pushed against the wall, when they're going to be backs against the wall. So Underlord back in action. We saw what they can do in Game 3, going for that Hail Mary play behind the enemy throne and kill it. Also,
Nature's Prophet is a hero that is typically counterpicked, or was typically counterpicked throughout the last Alchemist, few months Monkey by King Ben, jo, Liquidi jsou ready na gladiátorou. Je vidět, že ty dva týmy, ty týmy se fakt jako poznají do bodky, oni poznají každý jeden pick, čo tam ten druhý může vyťahnout. Oh boy. Throwing them the gauntlet here. I dare you to pick Dragon Knight. I dare you to counterpick our Nature's Prophet. Yeah, and the thing here with Nature's Prophet, I like how gaming have already made a statement. Ooh. Nature's Prophet cannot play Dota if in the first 15 minutes you don't take towers. You can fall off and your entire game is built on momentum. So you pick an underlord in the off lane, Quinn gets an anti-Prophet hero from the mid, and have a really strong safe lane. Now this Nature's Prophet will be a little bit lost. Za mě je to lepší opener pro gladiátorov, ale protože ten Nature's Prophet, a když s ním neprehrali, nevím, či zrovna Nature's Prophet bude návod na gladiátorov. A Nisha podle mě potřebuje playmakera, a ne Nature's Prophet, ale může to být na carry. Enčka nie je zabanovaná, Rubik Band. Je tam Snapfire pre Tofuho. Je tam Mirana open. Mirana je, podle mě půjdu Miranu. Reálně půjdu Miranu. Myslím si, že teraz jakoby půjdu Position for Miranu. To mají to kombo, které tam hrávají s Tofum furt. Můžu si vybrat ještě tu Snapfireovu. Jo, co tam ještě je, jakoby tak velké, jako je tam nějaká Vinda. Vlastně Vinda je band. Nějaká Luna, alebo něco podobné. Tam nějaký Chen, kdybych stali Chena, Tuskič, Marsi, Potma. To jsou ty tři věci, že tam teraz podle mě gladiátory jakoby dají. This is just overall one of the best heroes that gives you everything, so I want to see this hero being contested in the second pick phase. Mirana and Omni Knight are Je to also Chen, available yes. heroes that haven't gone ignored that much. Si vybrali Chena. Mirana is a really great hero that you can build your draft around. Si Both teams have a Liquidi great podle mě track record ukradnou možná tu playing it. Miranu alebo It Tuskiča. amplifies a Teraz lot by of som damage očakával klidně Tusk Mirana kombo od Liquidou. Alebo Omni je stále open. Tam může hrát stále ještě Insane a Omniho. Takisto Shadow Demon je open ještě. Oh boj, počkej, tam je těch supportov ještě Kotel. Trien tam je takisto například s tou Lunou, jakoby navíc. Liquidi otázka, čo chcú. You got the Divine Favor for the armor as well in the games and the fights. Like those so many clutch moments. It's the aura from the Chen that he buys, the aura he provides from his spells, the bonus healing. With then any jungle creep he wants to try and influence. It's so hard to deal with. Auras from Underlord, auras from Chen. Skull. And it's all about the speed. If you have Underlord plus Tuskič, Chen, okay. that also means that Teda you otázka, či will budú have okay, heroes who are going to be buying no insta jo. auras. So Druhý najlepší free hrdina je tu. Liquidi. Toto bude boxy. Ako hovorila Koste, drinking buddies hlavně, jo. Tie drinking buddies prostě spolu s tými familiármi, to je brutál. Obidva týmy jdou ale heavy push. Jedna strana s Chenom, druhá strana s Nature's Prophetom a Vizážom. Chlapci sa normálne idú base racenúť v 10. Go through the twin gate early, get that bottom lane tower with 33's Visage, kick the enemy carry out, and make Gimmin's maps smaller. This is where Chen does come into play a little bit, because Chen is also considered a counter pick to Furion, because he can enchant. Podľa mňa proti tomu Vizážovi je... Chaos? Tak to je Tyráčiová specialitka na Vizáža. Proti tomu Snowballu to nemusí byť easy peasy, reálne ten Chaos Knight sa nehral, čo je celý tento turnaj dlhý. Ale s Chenom je to silná, strong safe lane. Teraz očakávam nejakú Snapfireu, podľa mňa. CK was also one of GG's favorite Snapfire, Mirana. Tournament, the Riyadh Masters, where they would just throw in CK's body with all of his healing and auras and try to out-pressure the enemies. This hero did fall out Celá rodina prišla fandiť, nice. did fall out of meta though because of the meta shifting to the semi-carry range players, but I think within this draft still does a great job. Yeah, and they've not played CK so far at the International, but again, we know that they play it throughout the year, so it shouldn't be a shock to Liquid. I want to see which facet he's going to Si go musia for. teraz gladiátory vybrať. It does give you damage reduction on CK illusions, but Better irrationality, Rider, that's the jo, one pre that has Tofu, been okej. buffed. You can Mali tam na výber ešte tú apply break, Snapu. disarm, or silence for a 50% Takisto Miranu, to si ešte stále môžu zobrať aj Liquidi. Ale Omni je tam stále open, jakoby. Omni zrovna proti tomu Chaos Knightovi bude celku jako tučný, by som povedal, aj na dispel toho lasa. Takisto je tam Shadow Demon, je tam tiež.
A stále hlavně Liquidi mají trošku flex, jo. Oni můžou stále toho Nature's Prophet hrát na midě i na carry. So I would hope that this Batrider is being played on Tofu, that he's going to go through the gates and try to get one or two kills. Nisha jazda. Taký Poláci přišli. The undefeated puck from Nisha coming in to punish the lack of lockdown. 100% win rate puk. Tento tu Polák. Polský, pober kurva. Jen půjde rubať. Toto jsou Mikyho rodiče, a ne náhodou? It's still a bit. Oh, never mind. He's banned. He's banned. This is one of the Já most myslím, že to nebyli náhodou Mikyho rodiče. Owned the map To mi 7, tak 8 zdá. minutes in. Yeah, I think Quinn in one of those games was godlike. No. I would like to see Quinn get maybe. No, Quinn může hrát stále toho Pangolíra, Shakera, a little bit of instant stun. Again, Earth DK, Spirit, it is available, but that was like the old DKčko. The new school is going for Earthshaker. Instant stun, there's going to be, again, not a lot of treants because it's the only single tree, but with the birds, the tree, the grouping, the natural objective pressure Liquid applies, you're going to have opportunities because Underlord will soak the initiation to get good jumps. The Omni Knight ban would have been, this would have been such a great hero for Liquid, especially with this Batrider coming out, the need to counter the last one to make sure your carry Nature's Prophet isn't getting jumped on early on, it gets taken out. Another potential save support that Liquid Nepamätám si, ako vyzerá Insaniova manželka, ale možno to bola jeho manželka inak, alebo priateľka, neviem presne, možno iba priateľka. Neviem. Nobody's gonna die instantly. So many saves coming out from, you know, just Underlord with his aura as flying Chen with his Niektorých ulti. rozoznám tam Everybody nejakú has Boxyho some kind of a Segru lifesteal napríklad, as jo, well. tak, ale... I don't see any Shiva's buyer or Scotty buyers yet on side of Liquid. Interesting, Gaming opt to ban the Clockwork instead of the Treant Protector. I think Liquid, Treant Protector, living armor against the CK, the overgrowth to kind of secure some Omni alebo Trient je podľa mňa možno najlepší last pick. Omniho zabanovali, Clocka zabanovali, takže je tam Trient alebo Shadow Demon. Trient alebo Shadow Demon podľa mňa tam príde. Trient dáva možno väčší zmysel proti tomuto celému. Ale je tam ten Shadow Demon, OK. Sniper and they got the double saving support with Shadow Demon. Still last pick for them. Gladiátori zase budú hrať do tých dvoch saveov, ako hrali proti Tundrákom teraz. Tofu zase bude muset s tým hlasom ty vole premýšľať 4 kroky dopredu. For your Visage in that triangle so that he could hit his timings faster, and it gives you the ability to set up on the map for the Nature's Prophet TP, which is very important. That is what Furion wants to play with, aggressive side lanes so that he can take advantage of his global presence early on. I also, the one thing to add, Shadow Demon against CK, against his innate ability, whenever CK creates an illusion, there's a 50% chance, and their chance also applies to Shadow Demon. So if he uses Disruption, he could create more illusions out of CK. It just helps against the aura as well. When Liquid want to push early on, one cheap aura from the Underlord is now mitigated. Aký mid chcú hrať? Shaker, Earth Spirit, it helps Liquid secure Dragon their Knight. first Roshan, Sú podľa mňa tie 3 picky. you know, push forward in 20 minutes. That's what the SD is going to secure. Kvopečka, maybe. On this last pick. They now pick Ricky! up They go for a Ricky. Kvin! Midový Ricky! S tým silencom tam bude moc, ako by tomu Pukovi urobiť do života peklo. Oj. OK, gladiátori idú full all fucking in. Toto bude mega aktívna hra. Toto bude absolútne brutálne aktívna hra, dámy a páni. Ja dúfam, že ste všetci do jedného usadení. Tu už nás nezastaví samozrejme absolútne nič, aby sme sa pekne, krásne presunuli rovno tuto pekne do toho nášho záberu. Aby sme nezmeškali nič, mal by tam byť samozrejme ešte rozhovoríček pred prvou hrou. No ale tuto idú gladiátori skúsiť Game 1 BO5 Grandfinals midového Rickyho. Oh boy, oh boy. Oh boy. Dúfam, že ste všetci ale teda fakt ako usadení nádherne na tých vašich krásnych prdelkách. Predtým sme tu už dokonca hitli cez 1000 divákov a myslím si, že pre nás všetkých by to nemusel byť úplne ani veľký challenge. Pripomínam teda, že všetci, ktorí majú dokonca aj saba, tak tí dneska budú môcť vyhrať aj nejaký poriadny monitor, čo ako je celku ako dobrý trade-off. A celku ako by som sám nervózny, kto si to akoby odnesie, pretože keď tam uvidím potom to meno, tak mi možno praskne pér. To dôležité, ale čo nás zaujíma teraz je momentálne nejaká tá poriadna Dota 2, na ste prišli len a len na to. Tu je ako zamyslený pán Tofu a už tu máme Blica. Aha.
Thank you very much, Blitz. Welcome to Grand Finals with Team Liquid, where it seems like Gaimin, they still have tricks up their sleeve. Quinn, last pick Ricky mid. What do you think about it? I mean, he's a rat. He only plays these cheese heroes that require zero skill. He's afraid of playing Nisha straight up 1v1, so he's gonna do some stuff like this all the time. I understand it, it's all good. I'd do the same if I was playing Nisha. I see. So it's a cowardice strategy, perhaps. And also, I was hoping to get some questions about your fashion choices. I see all the other coaches, they go into their jerseys, they have their specific uniforms, but you come out looking nice. I like it. What's the reason? Máte tam v čete teraz tú súťaž od Nutrendu, nezabúdajte. Well, I guess the funeral dirge shall begin. Game number 1 to our casters. Good luck, Blitz. Good luck týmu Liquid, good luck týmu Gaming Gladiators. My chceme vidieť poriadne Grand Finals. Vítajte, dámy a páni, v Game 1 na maine. Tam bude samozrejme celou arenou znieť ten nádherný hlas od mistra OD Pixla. No ja sa to tu v našich československých končinách budem snažiť teda pekne nahradiť pre vás, aby ste mohli mať z tohoto TI čo najlepší zážitok. A už sa o to predsa len snažím postarať tých 10 dní za sebou. Tento posledný finálny nám ale prišiel až do tej čerešničky na torte. Tu už je len BOPčka. Boxy teraz dobre tam pripravil celú tú hopsku, teraz tam vidí celý ten tým. Liquidi sú tu pripravení úplne všetci s tými šardami, by ste tam mohli niekoho nachystať, gladiátori sa tam pôjdu presunúť. Už tam Tofu až zahliadol, myslím, že samotného Boxyho. No, dobre, Tofu teraz možno vyskautil aspoň celku istú záležitosť, nakoniec si tam pôjdu teda akurát dole. Možno gladiátori po tie 2 runy Nisha tam ale pôjde ešte o to zabojovať a bude to mať Celery. 2 runy za 2 runy, uklikal to pekne Celery, až miliarda typov prichádza. Ale teraz sa hlavne musíme teda pobaviť o tom hlavnom elephant in the room. Jo, je to ten midový Ricky, ktorý samozrejme ako není úplne bežný midlaner. Jo, má tam samozrejme akoby rovno zobraného toho exterminátora, aby proste ako oveľa silnejšie mohol a efektívnejšie zabíjať nejaké tie creepy a scalovať. Jo, hlavne, ale čo je podstatné na ňom, bude ten smoke screen. Ja už teraz nám ukázal, ako tam dokáže toho rangeáka veď bude vypnúť na levely 1 rovno. Ulázitovať celkovo Rickyho aj s tým akoby armorom a idli akoby proste celku dobrým damážom. Nebude podľa mňa pre Nishu easy job. Jo, do tohoto není možno matchup, kde by Nisha ako nemohol nič, hlavne na tomto turnaji ukázal Nisha, že fakt ako on je ten, ktorý kľudne bude hrať proste do absolútneho counterpicku a dokáže tú hru aj tak poťahať pre Liquidov. No, proti tomu Silencu, ale si myslím, že tam Nisha možno bude chcieť naklikávať nejaký druhý item Forsku alebo niečo podobné. Jo, uvidíme koľko Forsiek to Liquidi budú môcť strčiť. A Kvinátor zatiaľ zabezpečuje s tými trig of tradeami celku damáž. Nisha tam poznáva aj damage rovno do zadečku na jednotke, alebo na už druhom levelíčku k tomu. No, medzi tým teda ale tie sidelinky, hlavne ma zaujíma ten Dirachiov, veľký Chaos Knight, ktorý by mohol dobre fungovať proti samotnému Vizážovi. Každopádne Dirachiov, ako túto Chaos Knight sme nevideli, čo je turnaj dlhý, ten panáček je viac menej dead, čo sa týka carryčiek, dal by som ho možno na nejaký D-tier. Ale tu sa to akoby zrovna k tomu Chenovi akoby celku môže hodiť, hlavne to má akoby rýchly playstyle, aby mohol hrať aktívne, aby mohol byť ten stun predtým, čo oni potrebovali s nejakým midovým Rickym. Jo, majú tam iba nejaké Underlord, ty vole, Rúd a do toho Lasso. Jo, nám potrebovali nejaký kontrol, čo Dirachiov prinesie, mohli si tam zobrať možno akoby nejaké to DKčko, dajme tomu, ale zvolili si toto tu a Nisha bude vysalovaný! Kvin! Bezkonkurenčne roztrhal Nishové polské ľavé ruky. A teraz Dirachiov dole zachránený, akurát nenapadne tým bonusovým armorom od Celeryho. Satyr už to tam pôjde ďalej, akurát nenapadne ohlodávať, akurát míňať chlapcom manu. Tam si môžu dať kľúci nejaký ten drinking bunny bonus, takže sa ešte toho Satyra zbaviť, ale to tentokrát ešte úplne stačiť nebude. Anton, hlavne ak tam bude mať tie Chaos Knight, nejaké tie pasivečky procnuté. On sa vylifestyluje naspäť iba s nejakým jedným bracerom, len na to, aby ho tam nemohli uspamovať práve tými vizágistkami. Jo, to, že ale takýto pressure to už teraz je Quinn schopný vymysleť na mide. To by mohlo celé toto grand finále breaknúť. Jo, na vrchu takisto Mike. Normálne by tam mohol punishovať nejakého position for supporta s nejakým možno early sproutom. Jo, proste na jeden trig of trade tam Nisha dostane za polovičku, to je insane. Jo, to je jednotkový trig of trade, ale Kvinátor. Ja myslím, že možno túto hru pôjde do nejakých zase akoby early 2 breakbandov, dokonca si kúpil botlu na Rickym. On si kúpil flašku na Rickym. OK, dobre. Nová doba. Host vyhazuje vrchního.
Každopádne nachádzame sa v 3. minúte, kde vyzerá, že boxy si teda ušetrí akurát ten jeden Lotus. Takisto vyzerá, že aj ten Shadow Demon. Takže obidva tie Lotusy na stranách si zobrali práve Liquidi. Treba počítať teraz s tým, že Mike sa bude môcť samozrejme tej hry zúčastňovať možno o niečo efektívnejšie cez nejaký ten teleport väčšinou na tom 4. leveli. Jo, Nisha ale zase bude teraz ako na mide ťahať za ten kratší koniec. AC, ale na druhú stranu tentokrát proti tomu Natureovi. To ulázitovať ako nejde proti tomu veľkému Trientovi k tomu. Tofu že tam ale tak akoby bezpečný v tom, že on akoby uletí z nejakých sproutov. Zase tak moc ani nejaké tie kveliny nebude úplne plne možno potrebovať. Jo, AC-ček bude ten zraniteľnejší. No, zatiaľ nevyzerá, že by Liquidi mohli ten early game rozbehnať tak rýchlo. Jo, kým tam predsa len není možno akoby tie prvé pár levelov zo pár pick-offov od Vizáža, tak ako, no, potom to bude skôr čakačka na nejaký poriadny level 6. Tesne tam Diráčio, teraz síce nedal ten deny, teraz ho tam ale ide rovno rozbehnúť, len tak akoby nenápadne, ale to není nenápadné, tam je Harpia a otrá Vejpool, free, dostane ešte Drinking Bunny bonus pekne, Boxy pomôže, dokonca Harpiu tam rovno pôjdu zničiť. Dobrá práca od Liquidov, zbavili sa toho najnebezpečnejšieho, dokonca si tam ešte pôjdu po Celerio a ten nakoniec umre, dvakrát Soul Assumption, free má ešte pripravené Mango, ten bude mať ešte ďalší nuke navíc, ale Boxy, ten prišiel zachrániť celý spodok. Oj. No to sa začína stupňovať. Obidva týmy hlavne majú podľa mňa veľmi aktívny draft. No už tu rovno samozrejme pôjde Celery teda naproti naspäť Diráčiovi sa tu podarí aspoň niečo teda podenájovať a vyzerá ten Vizáž, ale aj tak bude mať 18 creepov proti 17. Veľmi even trade-off dole. Jo, ten Chen už poznal, aké je to hrať proti Freemu. No ja mám pocit, že tu Liquidi ako za chvíľku to tempo môžu ešte s Mikem vystupňovať o niečo viac. Jo, postarajú sa minimálne to, že ten Underlord možno nebude mať tak dokonalú hru, ale popravde aj tak tam aj z free farmy, aj keď to je first picknutý Underlord, mali tretiu hru za sebou, čo tu hrajú gladiátory. Insane a pekne s tými maxovanými poisonami mu tam teraz aspoň môže odohnať tvár preč. Ale tým pádom akoby tie bonusové stick charge tam takisto sú. Tofu až medzi sa prišiel postarať o blok, ale pekne Insane a schovaním to načasoval. Jo, bude tam mať ten easy game na to, aby to mohol potom vypulovať preč, dokonca. No ale už tam je, myslím, že aj level 4 na Mikem, takže tam nejaký teleport už môže prísť takisto, aby to tu trochu prekvapili. Jo, už tam dokonca ten port prichádza, ak sa nemýlim, práve na Diráčia dole. Nakoniec to bolo iba naznačené, Diráčio ale dostane iba od tých Soul Assumptionov. Tam na vrchu ale rozbehli práve Mikeo, ktorý chcel portiť. Pekne tam na to odpovedali, Celery bude takisto schopný ešte zabiť aj Boxyho. Lepší trade majú gaming gladiátory. Oj. Trienta si očividne pofarmia takisto, to mali to síce iba creepy, na nejaké tie expy navíc sa hodia. Nám ide medzi tým 11 denajov, 28 creepov pre mistra Quina. No a fakt ako vyzerá, že tie sidelinky zatiaľ síce úplne nejakými bránami nebudú breakované, ale veľmi pekne tam gladiátori využili to, že ten Nature's Prophet chcel akurát dole zabíjať Diráčia, tam nakoniec nebol ten Nature's Prophet síce potrebný. No a vyzerá, že fakt ako obidve tie offlinky to tu začnú ovládať mid. Tým pádom, že ale má advantage Quinn, Boxy odraz ale pekne vyblokoval a nakoniec bude aj tak šťastnejší Nisha. Ten má rovno aktivované tie hasty, tam Boxy rovno to chceli zotočiť ešte do Quina, tam je dokonca ešte aj free, tam sú Liquidi štvorici zrazu. Quinátor sám, snaží akurát odísť, tam nakoniec ale sa myslím, že neschová nikde, skúsil to ešte Fairy Fire, on vydodžoval ten jeden Soul Assumption, ale tu ešte prišla ďalšia sentrina k tomu. 4 tam museli prísť, Insane ale medzi tým bude ešte hantený na vrchu, ten nakoniec ale nebude dostatočne hantený. Jo, dokonca tam Nisha ešte pôjde toto celé využiť, akurát na tú druhú stranu pôjde to otočiť práve do Tofuho. Jo, Kentaur mu teda nepomohol plne, Bounty Runo vyzerá, že Tofu nakoniec ani nepôjde ukradu, nakoniec pôjde pekne vyportiť preč. Na skóre bude 3-3. Neskutočne rýchly, ale liquidský rotation. Tam zrazu 4 sa objavili na tom midovom Rikim. Na ten zrazu proti tomu akoby nemá úplne čo urobiť, hlavne tie early dusty od Boxyho. Na ten rotation. Zase Boxy je on point. Aby tam Liquidom udržal ešte celý ten early game. Tu gladiátori majú zase snowballing draft. Ale top network má práve ten Vizáž. Jo, tie jeho bonusy, akoby bonus goldy iba z toho. Proste tam zrazu ako bude svietiť popredí tie aury. Bude mať možno o niečo skôr. Jo, a zrazu aj Nisha, ktorý sa tam ako na tej linke úplne zas tak lázitom nedostal, ten akoby tiež tam svietí na 2500 networte, nemá toho zas tak moc, ale stačí mu to. Jo, môžu sa tu ale gladiátori ešte teda ďalej natlačiť. Je tam dokonca aj ten boulder creep na to, aby tam mal teda jeden nuke, čo nejde pomaly trafiť Mr. Celery, ešte cez toho Ogre Bruisera to fakt ako vytankuje celé, armor ešte navíc. Pekne gladiátori môžu tier jednotku zobrať viac menej absolútne zdarma. Tam ten Nature's Prophet nie je carry, ktoré by to tam dokázalo úplne celé udržať, dokonca si tu ten prvý glyph dajú teda, aby tam získali akurát tých 7 sekúnd navíc. Každopádne pre tú 8 minútu Celery tam vyčmúchal práve Insane, tam je ešte za ním aj Tofu v tom lese. No, tam myslím, že bude mať Insane a problém. S chovaníčkom, trošku to zdržal Celery, tam má ale toho Hellbeara, ten ho spomalí dostatočne. Predtým Insane mal dosť HP.
teraz už nebude mať. Supporti Gaming Gladiátorov si to tu celé zoberú, tu ale bude medzi tým vychytaný zase chudák Ricky, zase tam prichádza trojica, zase tam prichádzajú ešte ptáky, štvorici, tam pôjdu znova pre Quina, ten ešte skúsi ale vydodžovať úplne toto celé, on skúsi odísť od všetkých, tam bude mať regen, Gaben, ten teraz daroval Quinovi zázrak. Tam vyzerá, že by to rovno chcel ešte otočiť ako jednoznačne do nich. Nisha predsa len, teraz je tam trošičku akoby staknutý momentálne. Kvinátor už rozmýšľa, že by tam chceli dokonca aj Diračio s účkom, tam chce pomalinky prerotovať, tu to bude podľa mňa od gladiátorov celku veľký rotation, tam chcú práve do Free toto celé otočiť, už tam prichádza aj ten Underlord, Free dokáže akoby z Drinking Buddies možno odísť preč, nakoniec tam bude ale kontrolovaný práve chudák Mr. Boxy, ten padne ako prvý, Nisha nakoniec môže odísť ale do topy, do Melisu proste nemôžu Liquidi chaseovať ďalej, pekne to Ace rozdelil teraz, celá petica gladiátorov prišla, Diračio už si pôjde teda pekne krásne naspäť farmy dole. Acek vyzerá, že tu teda bude musieť ostať, nestíne teda úplne vyportiť naspäť tou bráničkou. Každopádne tu sa pôjdu ďalej agresívne stiahovať, tu Quinator nájde práve Insaniu, na 2 hity by to malo byť, Quin si pôjde po svojho kamaráda. Insania padá, sorry, ale medzi tým bude vychytaný na druhej strane mapy, tam akoby ten Hand of God bude šetriť. Nebude ho zbytočne míňať, ako tam si toho odovzdá Free mu ďalší kill, ďalšie goldy navíc. No ale medzi tým bude mať ten Nature's Prophet aspoň trochu priestoru. Quinn ale túto hru má predsa len hrdinu, kde potrebuje snowball, kde potrebuje behať, potrebuje fightiť. A vyčmuchaný tu bude ešte Tofu. Ten pohyb po mape od Liquidov je nezastaviteľný a Tofu ten teraz pekne vydodžoval tie 2 hity. Uphill. Ale Soule Assumption to zabezpečí. No, už to vyzeralo, že by tam Tofu nejakým zázrakom teda ešte mohol prežiť. Medzi tým ale Liquidi takisto budú držať to tempo stále hrateľné. No, Armleta ešte bude musieť na Diračiovi celku intenzívne počkať. S tými killmi, hlavne Free proste má celé dramy. Ďalšiu litr k tomu. No, teraz si tam samozrejme ešte pôjdu pripraviť ďalšie stečíky k tomu. Spolu s tými Drinking Buddies, jo, tie vežičky hlavne potom budú môcť vyrúbať úplne jednoducho, hlavne tam ešte bude môcť byť nabuffovaný aj ten Trient. Jo, tam treba mysleť na to, že ten Trient, keď dostane akoby ešte ty vole Drinking Buddy bonus, to už je iná liga. No, Illuziek sa pekne teraz zbavil, akurát Mr. Nisha tesne. Quinn to nestihol asi tak 4 milisekundy zobrať. Zrovna ten dispel na ten Stylence by sa mu celku dosť intenzívne hodil. No, medzi tým pôjde ale zase skúsiť práve pekné hodenie od Tofu, hodil naspäť do toho Silencu. Nisha nakoniec ale zdrhne na 300 HPčkách. Kým tam nebude ešte to laso, ten punish nebude úplne plne. Nie ale vidieť, že okolo toho smoke screenu sa tu stále budú gladiátori akurát točiť, aby tam Nishovi nenechali hrať do tú dvojku absolútne. Teraz si tam rovno dokonca hodili smoke. Teraz tam idú niekoho navštíviť na tej spodnej strane, práve ten Visage by mohol byť ten dokonalý target. No, do toho tu ale je aj Insania sám. No, je tam takisto aj Boxy teda, takže tam je trojica Liquidov, do toho tam môže Nature's Prophet naportiť, tu zase môže byť celá štvorica až petica, keby tam ten Púcek prišiel tiež. No, Smoke nakoniec ale od Quinatora teda nezabezpečí nič, ten čaká akurát, aby to išiel pozdraviť Nishu. Ten pušuje rovno ten mid, zatiaľ si myslí, že si to môže dovoliť. Tu už ale prichádza ten Silence, pekne ho tam zase Tofu hodí naspäť, stun je tam tiež dokonalosť. Lérovať to takto, to vedia gladiátori, Quinator si teda odniesie rovno teda killing spree. Za 11 minút gladiátori teda začínajú budovať nejaké to poriadne tempo, ktoré možno ani Liquidi nebudú mať úplne plne ako zastaviť, tá jednotka bude prešovaná rovno. Insania to tam pôjde zdržať aspoň nejakými peknými poisonami, odloženie tu waveu. Títo dvaja tým to bude trvať, jo, není tam ani Chen s armádou, není tam ani úplne ako žiadny iný pushing boy. Ale vyzerá, že títo dvaja možno aj takto tvrdohlavo proste pôjdu urúbať celé, Diračio to aj tak proste vytankuje bez problémov, tu príde ten ďalší glyf. Jo, Liquidi získavajú každú sekundu, ale oni portia. Tam familiári medzi tým urúbu akurát tým jednotku Boxy, pôjde tu setupnú Tofu, ale tam medzi tým Liquidi na mide. Akurát setupujú fight a mám pocit, že ide akurát možno o ten defense sa postará teda minimálne sam Nisha. Tofu až teda dole, ale nezaplatí, Quinn tu zase nájde Nishu. No Runa je ale momentálne na vrchu, je to práve Shield Runa, ktorá by sa Quinatorovi podľa mňa veľmi páčila. Ten za 200 goldov ešte bude mať Diffuse, ale nájdený. Tu bude práve Diračio vzadu. Underlord už to tam trošku rozdelí, Hand of God pomôže Diračiovi odísť. Celery ale potrebuje odísť od týchto dvoch ptákov, Free tam zabubnuje a proste si pôjde po toho supporta, ten si tam ešte hodí semeno. Nakoniec bude schopný to prežiť. Free sa potrebuje vrátiť do toho fightu fokusovaný, ale zase je akurát ten puk. A Dreamcoil tam bude od Nishu na troch, ale teraz sa odtiaľ nedostane ani náhodou Boxy.
To skúsi nejak spomaliť, ale gladiátori majú toho too much. Po 12. minúte budú pokračovať ešte ďalej ten Trick of Trade. Dáva neskutočný damage, dokonca tí ptáci. Tí to teraz ale zdržali dostatočne cez ten Solar Crest, no, cez ten Pevice. Tam držia ešte Tofu pri živote, otočia, príde práve do boxiu a free. Možno bude ešte ten ďalší. Pekné sprauty, aby tam Diračia zdržali, ale Liquidi nemajú už nič. Nothing in the tank. A pre 13 minútov to midovú tier jednotku môžu odovzdávať. To bol heavy commitment ešte s tým druhým glyfom. Ale aj tak gladiátori budú mať pekne ten 3000 gold lead. Poznáva tam Mr. Pucek, Níšovský, že ešte bez itemizácie sa z tohoto nedostane ani náhodou. Jo, dokonale tam Tofu vždycky je včas, aby ho tým Flamebreakom hodil naspäť do toho silencu. Kevinovi, ale už medzi tým bude letieť ešte celý diffus, doteraz to tam nemohol lantiť úplne ani tak plne. Pekný deep vision, nenápadne tu nachystal aj Tofu. No tam vedia, že proste Níša nebude mať hru, ak ho tu ešte 1-2 krát nájdu. No aj keď som hovoril, že Níša je možno ten najlepší hráč, ktorý vie hrať from behind. Užíva si to odzadu, má to tak rád chlapec. No tam Polsku predsa len, ale teraz možno bude musieť prežívať zo pár kroviek, pretože toto možno nebude tak easy peasy. Hrať from behind proti hocikomu je jedna vec, ale proti gaming gladiátorom to je trošku iná sféra. Free, ale vyzerá, že sa tak s tým vyzážam rozhodol to ísť úplne celé vyrúbať, ten nakoniec urobil rovno rašované Boots of Bearing. Ešte nemal ani využité, dokonca akoby plne tie prvé dramy. Ale proste urobil rovno Boots of Bearing, aby non-stop mohol zabubnovať. Aby tam akoby mali tiež nejakú tú auru navíc. V tom minulom fajte sa tam snažil urvať Celeryho, ale ten, myslím, že už má celý ten Solar Crest, ak sa nemýlim. Jo, iba cez tie shieldy to tam proste prežíval, cez tie Hand of Gody. Jo, Celery tam hlavne drží tú Armor auru, ešte má dokonale aj toho Frost Creepa. Jo, ten bude spomalovať všetko, čo tam ako Liquidi chcú ako robiť. No a zatiaľ hlavne Liquidi nemôžu ani zapojiť úplne toho Nature's Propeta plne, keď sa tam ako snažili. Jo, Mike samozrejme bude klikať na creepy efektívne, už tam má nejaké tie Maelstormy tu, ale Tofu pôjde obísť. Mike neviem, či teraz bude cítiť toto celé, ale nemá to ako cítiť. Skúsil sprouty na Firefly, takzvané fakt to skúsil. Ale ešte mu pomôže možno Boxy, ešte tam bude možno tá Snowballa Mike. Už ale nemá absolútne čo urobiť, Boxy si to tu ako teda ušetrí, teraz tú Snowballu použije tu, ale prichádza Ace. Boxy tam bude staknutý absolútne, ešte príde Anton, celá petica gladiátorov a tu Quinn pre double kill z neho last peknutým Rikim. Hlavne na tier 2 tam teraz Liquidi nemajú ten glyph, pretože dávali na tú tier 1, mysleli si, že to vydefujú úplne celé, ale teraz sa im rozpadá celý map control. No, tam dole síce môže mať akoby trochu priestoru ten Pucek, aby sa tam možno dostal nejaké tej poriadnej Witchblade, ale tu nefunguje momentálne nič. Pressure od gaming gladiátorov teraz sú zase online. Liquidi sa znova dostávajú historicky tam, kde už zo párkrát boli. Oni vedia poraziť gaming gladiátorov. Ale jakmile príde Grand Finále, tu funguje nejaký magic. Nám kľúci proste zrazu musia nájsť nejaký nový návod, pretože tá BO5, to je niečo, čo nám presne dáva priestor, aby hlavne v tú Game 1 skúsil niekto nejaký experimentálny pick a gladiátori to skúsili práve s tým Rikim. Tofu až, teraz ale vyčmuchal dole farmiaceho free, on nakoniec ho nebude chaseovať, čo je možno dobrý nápad. Jo, Quinn medzi tým, ale vyzerá, že teda po difuze rovno bude chcieť už urobiť akurát ten nagát, žiadne defenzívne, ani mantičky, ani nič, bude sa tam spoliehať na to, že cez tie aury, cez tie healy to proste prežije. Už má na sebe aj ten Ice Armor, Cloak auru, jo, tam proste majú milión armoru, Magic Resistance, vedme, tam majú tú Pipe auru aj bez pipy. Jo, do toho tam je samozrejme ten Underlord, ale Tofu. Nakoniec bude nájdený práve Drinking Buddies a tie ptáky ho tam roztrali vejpúl. Prišiel tam ešte Chen, aby to skúsil celé zachrániť, ale tu nakoniec bude práve Quinn. Ten, ktorý tam bude vychytaný medzi všetkými, dostane Demonic Purge, dostane Silence. Gladiátori zrazu dostali Punish. Hlavne Box si zobral dokonca ten láznic za Quinna. To vyzerá, že on by sa túto hru tým pádom mohol dostať aj nejakému poriadnemu itemizačnú... možno sa dostane nejakému rýchlemu blinku, aby to mohol niečo zachraňovať. Dobrá práca, ale od Liquidov zase. Dokázali zlikvidovať to nezastaviteľné tempo. Punishli takisto aj Quinna. Ukludňujú trošku pre Liquidov toto celé. Ale veľmi pekná práca cez tie Drinking Buddies. Cez tie ptáky tam rubú všetko vejpu. Pozrite ale, kto svieti na strope celého networku. Je to stále Aceov Underlord. Jo, napriek tomu všetkému, čo sa tu deje, tak Ace, ten je tam absolútne on the island, občas tam príde nejakou to bránou, teda poriadne pomôcť a rozhodnúť možno nejaký ten poriadny fight, ale on na tom 9000 networte tam bude, podľa mňa pre Liquidov stále problém. Ty akoby trošku comebackli, Níša, ten bude mať ale možno problém, stihol síce popnúť ten fake chip, pekne ho Boxy dostane práve z toho silencu. Ace tu prichádza ako follow-up, Diračio spolu s ním, vybral si práve toho Shadow Demon, ale ten blok, pekne to tam vymyslel Boxy, skúsil ešte Insaneovi zachrániť, predal ten stihol ešte dokonca vyhodí to účko, dokonca to prežije celé. Tá otočka je práve efektívna, Quinn tam dostáva karta, stihol ešte odísť dozadu, Trick of Trade
tam to možno prežije úplne celé Quinn. Nakoniec ale vyžere ešte aj tú Dreamcoilu samotnú, nemá ako odísť. Silence ale tam drží takisto aj Nishu Quinn. No tam ešte s jedným HPčkom setupov. Nakoniec tam padne akurát jeden. Hlas to hodené takisto ešte na boxiu, aby nemohol urobiť nič. Snaží sa to ešte umrdať. Mike ale začína čistiť zadu všetkých. Gladiátori sú megalov. Triple kill je tam pre Mikeho. Free môže ísť ďalej. Quinator bude rád, že vôbec odíde preč. Ten Crimson Guard to tam chvíľku ešte prežívala, ale tá trojica mŕtvych. Tá vyhovuje týmu Liquid. Liquidi majú reálne tú najväčšiu formu, akú mali za tie posledné 2 roky. A idú ukázať gladiátorom, že z toho upper bracketu to bude iný storyline. Že sa tu nebude história možno opakovať. No Nishovi pomohol neskutočne proste tu boxy. Vytiahlo z toho silencu. Jeho Ace'a, potom schoval Insane a tie šardy. Tie tam totálne, ale totálne zachránili toto celé. Tam to potom museli gladiátori celé obchádzať Ace. Tam zrazu bol s Quinnom absolútne mimo pozície. Do toho len tie 2 familiári ich tam zdržali. Brutálne. Aj keď tu Quinator ešte teraz stihol vyhodiť ten silence na Nishu, aby ho tam setupli, aby ho tam zabili rovno. Tak celú dobu Mike stál a klikal pravým s Maelstormom. No tam nikto na ňo nemohol prísť. Ace sa snažil to zdržať, čo to len šlo, ale tam bohužiaľ padol len a len Nisha. Box si to prežil celé. Absolútne insane performance od Liquidov. Už začína teda prichádzať rovno po tej 18. minúte, majú tu dokonca ešte rovno hodený smoke. Upred 19. minútu sa teda zastavovať ani zďaleka nebude, nemáte ani čas sa teda ako by tom čete teda malinky nadýchnuť. No ale Quina našli tým Dustom, ale on tesne stihol odísť z toho rangeu. Nakoniec tam bude vidieť iba tá armáda. Quinator teraz si zachránil to nevyhnuteľné. Dofuáž, ale už ide skúsiť niečo poriadne po Anti, chcel by samozrejme Nishu. Tam ale medzi tým prichádza tá brána. Počkať, tam ale je akurát Irachiho vypnutý ako prvý. Liquidi mali monštrózny damáž, tam nestihli ani chlapci možno prerotovať nejakou to bránou. Liquidi začínajú ovládať všetko, je to práve free a jeho ptákobiec. Tie jeho 2 ptáky, ktoré tu vyťahuje, tie sú teraz to hlavné. Okolo čoho Liquidi môžu hrať tú dvojku, tam akoby, jakmile sa tých ptákov proste nezbavia. Tam proste uvidíme, či ten Crimson Guard bude teda nejak plne stačiť. Ace bude rovno hantený, stihol sa schovať. Nakoniec si tam hodí ešte ten Pit of Malice, teraz tam ale boxy ho tým pádom bude môcť rovno nájsť. Ace! Bude mať veľký problém, Crimson Guard ešte nepomohol mu tam takisto Celery. Otočka príde tentokrát do Mikeho, páli to tam trošičku aj Tofu Ace. Sa snaží ešte vyťahnuť tohoto niečo, ale ten Dreamcoil je tam celá tá backlinka. Liquidi to likvidujú ďalej. Gaming gladiátori s Rickym síce hrali early game dobre, ale Quinator padne tiež. Celery tam bude zavrený a tým Liquid devastujú Gaming gladiátorov pred 20 minútou. Absolútna devastácia. Ptáky a stromy. To je návod na tým Gaming gladiátorov tentokrát. Niekto zvoní teraz, ale neviem, kto to momentálne je, teraz akoby nemám momentálne čas a neviem, kto mi to teraz akoby chce vyzvania, či sú to nejakí susedia alebo niekto iný. Teraz akoby nemám čas momentálne úplne na nič. Tu po 20. minúte, tak insane, ale insane, čo sa tu deje. Neviem, čo sa tu deje, ale medzi tým počkať. Tu akurát našťastie máme ten replay toho minulého fightu, kde to Nisha teda pripravil úplne plne. Liquidi ale majú tú hru úplne pod kontrolou. Ako to neboli susedia, neviem, ako byť niekto na random vyzváňa dole akurát. No, proste klasika. Každopádne pred 20 minútou neviem, ako by, čo sa tu teda momentálne akoby deje, neviem. To prišiel niekto na návštevu na random. I don't fucking know. Každopádne po 21. minúte gladiátori majú túto hru absolútne mimo svojej kontroly. Oni mali svoje aury, oni mali svoje timingy, Ace tam ale potrebuje dostávať podľa mňa minimálne tú pipu. Tam ten Nishov proste puk zase robí hrozne moc. Na Irachihovi hlavne potrebujú takisto aspoň nejaké to BKB, aby tam podľa mňa s tým Chaos Knightom niečo porobil. Tam reálne proste on sám mal byť možno odpoveď na toho samotného výzáža, ale to ani zďaleka nefunguje. Boj. Vyzerá, že tu bude chvíľočka chill time, moment. Neviem, kto ma tu zdržuje momentálne. Každopádne pred 22. minútou Smoke prichádza od týmu Gaming gladiátorov. Idú tam skúsiť nejaký YOLO play, idú to skúsiť ešte vybrať. Samozrejme, že Liquidi, ale už si medzi tým zoberú celého Roshana a nenájdu ani Nishu. Ten jediný akurát depušoval, bol tam mimo týmu. Teraz je tam vidieť akurát Mikeho dole rovno s tým Aegisom. Ale tam ešte nebude úplne celý jeho tým, gladiátori. To pôjdu možno skúsiť akoby nenápadne využiť, tam môže Ace prísť tiež. Glyph tam prichádza takisto.
Gladiátori teraz sa potrebujú rozhodnúť, či sa im oplatí vôbec do toho Aegisu nabíjať. Toto majú Liquidi rozohrané neskutočne s tým 7000-ovým gold leadom. Gladiátori hlavne nemajú úplne comeback draft. No oni teraz nebudú mať podľa mňa čo urobiť s tým nabafovaným malým jedným ptákom. Tento žilnatý pták, ten pôjde očividne možno vyhrať túto Game 1 pre Team Liquid. Free mu možno nebudú môcť nechať, ako by takéto záležitosti zabanovali Duma, nechali tam Vizáža a vyzerá, že tá väža sa rozplynie. Tá väža absolútne zmizla. Do toho tam budú ešte nabafovaní, samozrejme ešte aj tí trienti. Celery si jedného teda ukradol. Nakoniec tam prišiel Diračio akurát s iluskami skúsiť možno pofarmiť jedného familiára, OK. Jednoho zabili, ostáva tam iba jeden ptáček. Ale bude mať free predsa len Risamon, keby chcel rovno dvoch. No, OK, už si hodí rovno Risamon. Ďalšie dva ptáky sú online, medzi tým tam doportil akurát Mike navrch, aby tam proste depušel, on tým Nature's Propetom aj tak môže ísť rovno naspäť. Tam podľa mňa Liquidi nepôjdu nikde back. Tu oni môžu ísť tlačiť kľudne bez problémov. Možno počkať akurát na tú ďalšiu waveu, na vrchu to pôjde ešte depušnúť ten Nature's Propet o jedno. A tu si ako gladiátori možno myslia, že tu nebude ten pressure pokračovať, oni tam majú ale dobrý vision. Oni vidia celý ten tým Liquidov. No, takže uvidíme, či tu gladiátori budú schopní teda ako vymysleť. Oh boj. Čete, vyzerá, že dneska ste zdožrali niektorí teda velice humornú kašu, teda musím povedať. Vyzerá, že bola trochu skazená teda, ale dobrý. Vyzerá, že Liquidi sa ale na druhú stranu napapali celku dobre. Jo, pre gladiátorov, no tento ako pokus. Moment. Mal si za 3 hodiny. Si mala už... No, dobre, toto je jedno. A tak, pokračujeme v Grandfinále, nakoniec to bola moja Gabča, chat. Nakoniec to bola Gabča, ktorá nemala kľúče. Dobre, všetko je zažehnané, pohoda, chilla, jazz, nikto tu nepríde otravovať na random, je to v pohode. Tak, Grandfinále nám môže pokračovať, ladies and gentlemen. Moja krásna, milovaná Gábuška už je doma. Už mám doma tú nádhernú energiu k tomu. Ideme sa ale teda pozrieť, ako túto Liquidi pôjdu možno gladiátorské šance zlikvidovať práve. Tu ale gladiátori majú nachystaný smoke, ešte 2,5 minúty, na druhej strane bude predsa len ten Aegis. Tam akoby niekoho vychytať do tých dvoch schovávacích supportov, aj keď tam Celery už má dokonca nejaké tie poriadne dráčkoidné veci, už tam má aj ten šardík dávno. Jo, proste ten 5-man od gladiátorov není úplne ako pripravený. No a Ricky až má dokonca pripravený celý agáč, ale medzi tým boxy má 3 bracery do toho Solar Crest. Ne, môžeš ísť s tým vonku, prosím. Jo. Konečne tam je pekne, takže aspoň tam chvíľku to... No. Chat, môžete pekne zamávať. By the way, Gabi, mám tam cez 1000 ľudí momentálne, ktorí ti idú zamávať. Zamávajte Gabči, prosím vás, ona vám príde zamávať určite za chvíľku, iba tak ako na rýchlovku. Nebojte nič. Každopádne, po 25. minúte, tu ako teraz, Liquidi majú pred sebou dosť rozhodujúci moment. Ojojoj. Gabi, toľko ľudí ťa naraz možno ani nezdravilo, ale teraz pozdravený bude práve Quinn. Silencom to síce zdržal dobre, ale Nisha akurát to forskou sa posunul pekne ďalej. Dreamcoil a to bude na obidvoch. Quinn sa z toho nemá ako dostať absolútne. Padá na 45 sekúnd spolu so Celerym, ktorý je staknutý absolútne ako Evička. Elfie v práčke. A pred 26 minútou tu nemôžu. Už podľa mňa gladiátori urobiť nič. Akurát sa tam snaží ešte ísť dostať do bazdy, ale podľa mňa pôjde akurát tak pekne do Game 2 možno. Po 25. jednoznačne dominancia týmu Liquid tento rok možno vyústila až pekne k tomuto celému záveru. Možno práve pôjdu dať zožrať týmu Gaming Gladiátorov, čo im tam v tom Grandfinále ukazovali už nespočetkrát. Tu pôjdu po Game 1, Raxy sa rozpadávajú rýchlosťou svetla, tu to nemajú absolútne gladiátori, podľa mňa ako depová tá tretia strana, respektíve tá spodná ešte nie je úplne vyrúbaná, ale iba tí dvaja trienti, iba tí dvaja ptáci, iba tí samoni ho tam urubú sami. Za 18 sekúnd tam môže byť ešte ten Underlord, za sekundu tam bude takisto Quinn, aby tam možno prišiel akurát tým Aganimom ešte niečo poriadne porobiť, ale popravde iba tá Forska, jo, tam proste stačí, jo, aby to pukáni nemohli úplne jednoducho vyrúbať, tam sa akoby spoliali na to, že ten Ricky to rozobere celé, ale nepočítali s tým, že tam bude takto online free, nemá celú šivu a celé backupo, jo, toho Vizáža skúsi teraz akurát Diračio, instantné backupo tam, ale od free-freeho príde tam rovno otočka, jo, nakoniec ale tam príde Lasso, ktoré free-freeho môže sa tam do dosť nepríjemnej pozície, zatiaľ tam nemajú damage, aby ho dorazili.
porazili, ale majú. Na 50 sekúnd sa zbavili toho najdôležitejšieho. Gladiátori ešte majú malú šancu. Teraz je otázka, čo tu ešte budú schopní, ale vyčejsovať. Otočka príde práve do samotného Ace'a, ten si myslel, že tam bude nezdolateľný, ale z toho Demonic Purge sa nepohne nikde. Už tam aj Dreamcoilu tomu. Diračio ešte pôjde otočiť, ale toto celé minimálne do Boxio. Ten je veľmi celou spolu s Queenovým damageom by to mohlo stačiť Queen, ale není sám. Tam teraz pôjde práve ešte Nisha rúbať. Zobere takisto aj Queena. Ten bude mať síce ešte buyback pripravený, ale Liquidi môžu ísť, prešerovať možno kľudne ďalej. Nemajú tam vyzerať síce ešte tých 20 sekúnd, nemajú tam 35 sekúnd toho boxiáša a nakoniec pôjdu pekne zodpovedne back. Aj keď Nisha teraz dostáva akurát nenápadnú orchideu, Insania tu čaká, on to tam môže schovávať, nakoniec schová akurát toho oponenta. No a Nisha vyzerá, že by to ako reálne ešte chcel kľudne otočiť do neho, ten sa nebojí ničoho, Nisha! Absolútne polský král, vieš, že tam není Queen, vieš, že si tam akoby do toho silencu nemôže možno dovolovať, teraz tam ale prichádza rovno ten buyback, Mike je medzi tým fokusovaný a nakoniec od Diračio zvládol, Mike padá, ale on má buyback a môže naproti kľudne naspäť a rovno presne to prichádza, Queen si tam ale príde práve po toho puka dozadu na ten silence, by to mohlo stačiť, ne, schovanie od Insanius, získa čas, Nisha zase bude žiť, pohode, a už je tam celá petica Liquidov, 70 sekúnd tam nebude Queen, nádherne teraz Liquidi rozoberajú tým gaming gladiátorov a idú v tomto Grandfinále po Game 1. Jeden posledný buyback tam ešte Diračio vyhodí, na chvíľku sa Liquidi teraz zlakli, ale Queenátor tam znova úplne nebude, už tu prichádzajú ptáky, už tam prichádza Trient. Už si to Trienta Celery teda pekne ovládol, to je zázračná záležitosť, ale tu aj tak, Tiraxi pomaly, ale isto spadnú. Ace tam robí čo len môže, Crimson Guardy už dával predtým, familiári prídu na druhé kolo, nakoniec si ich tam free, ale bude chcieť teda udržať možno pri živote. Ten Pit of Malice je tam akoby celku nepríjemný, ale už aj tak, Tiraxi proste nemajú ako zachrániť. Diračio tam teraz prišiel so všetkými svojimi iluskami, ešte povolal aj maminu sestru a aj mamininu sestru. Ale po 29. minúte akoby to teda akoby pred ňou si myslím, že Diračio, aj keď sa tam zbavil teraz akoby toho jednoho ptáka, pekne zahrané, tam medzi tým padajú tie mega creepy, Lasso tu príde, ale to defenzívne schovanie od Insaniu to schovalo aj tak. Tam bude Ace ten fokusovaný, do toho príde Dreamcoil a dozadu Diračio, Mantou skúsil toto celé ešte vydodžovať, nakoniec mu tam zachránili prdel ešte tým Glimmerom, Diračio bude žiť, ale well. No, Ace má už iba jediný buyback a do toho sú tu mega creepy dopušované, tu Liquidi nemajú absolútne problém. Likvidujú gaming gladiátorov Game 1 a vyzerá, že tento rok v finále bude iné. Tento rok to nebude 3-0 pre gladiátorov, pretože začíname výhrou Team Liquid, ktorí berú Game 1. Veľmi stabilne udržali aj ten early game. Nisha zase ukázal, že ten polský bober, kurva, ten je absolútne vyvolený, aby tento rok pozdvihol ten Aegis. Ešte ale gladiátorov musia breaknúť znova. Myslím si, že Duma Visage sú len dve veci, ktoré Free mu nemôžu prejsť. Tu to bolo vidieť. Aj tá proaktivita. Neskutočne pekne zahrané od všetkých. A Liquidi, tí proste zaslúžia ten full praise. Zvládli svojich Nemesis uhrať krásne aj v grandfinálovej sérii, teda minimálne zatiaľ v tej prvej hre, čo je predsa len ten základ, aby mohli na tom niečo budovať ďalšie. Want to start with the double support duo coming out from Team Liquid, Tigov. It was a stellar performance. No, just the moves that are making the saves again. Shadow Demon, he is one of the supports of the tournaments, right? If you have the positioning, you keep finding the save, you push them forward. But Liquid in this game, it was incredible. They're under so much pressure. A couple key fights to turn around, and they just Liquidi sú too good. So quickly. Liquidi sú teraz proste too fucking good. There is no map for game. Toto je ten rok. Toto je rok tekutiny, očividne, chat. Alebo ešte gaming gladiátori ukážu niečo ďalšie. Oni totiž skúsili toho Rickyho, jo? Takže to ako mohol byť iba flúk na Game 1. We saw the power of Tusk here. He actually tag team pulled out Nisha's puck from that smoke cloud, making it so that he was alive for long enough to cast the coil later on here, which is where they got the turnaround fight. And then we just saw all of the damage coming out through Visage's Soul Assumption, through Mike on his Nature's Prophet, who was joining every single fight as early as he could. It was just beautifully played. They needed all the auras early on so they can take the fights. Visage, he's getting all the money in the world. If you look at the network chart, he's always top 3, top 2 here already. Some really nicely placed shards from Boxy. He's playing out of his mind. This drinking buddy is pretty much acting as the force staff, and you can also use it on birds, so the birds go brrr pretty much every single fight. And the coil has been something that they didn't have
any tools to deal with. Because Ricky, yeah, he's annoying, but the problem always was with the hero that how do you get to your BKB timing? Like, sure, you're having a good time, you did solo kill him in the mid lane, but after that, you can feel him suffer. And itemization-wise, they were really on point for Team Liquid. This force tap on Puck, forces out of the cloud, knowing that he needs to itemize for himself. Ricky had the shard at that moment, so others can't really use any of the abilities, and after that, the game was pretty much done so. Yeah, and Liquid identified that after that fight, the game was theirs. They made a beautiful play where they cut off Dyrachyo trying to join his team in the triangle, killed him first. They snowballed off of that, and they realized that this was their game at that point. All they had to do was bring their heroes together, you know, place some sentries, and there's nothing Gaimin could do. That is the issue with Ricky. While he is very snowbally, he's also very reverse snowbally, because once you've itemized against him and his net worth is low, there's really not that much he can do. And we also saw the power of Tusk not just as the pseudo save, as the pseudo force staff, but the tag team, the Drinking Buddies damage on the Prophet. He was out DPSing the Crimson Guard on Underlord. Underlord looked so squishy in this game. And it was a slippery slope for Gaimin, right? When you have Ricky and CK as your position 1 and 2, if you're not finding pickups on the map, if you're not dictating the pace of the game, your enemy balls up, you can't find pickups because they're always going to be 5. And I think that's where Liquid, they identified that very quickly as it hit kind of like the 20-minute mark. And then, sure, Quinn might have some laning advantage, Dyrachyo might have an early Orchid, but that's all they've got. They're hoping for a pick. It felt like the last 10 minutes of the game was just Liquid sweeping through the map, finding whoever they want, and Gaimin was never really in position to utilize like the blink from the bat, the jump of a CK, and again, it's testament to Liquid. They itemize, they identify a window, and when they want to break their opponent, and they did it so swiftly. Yeah, and we knew that Gaimin was ahead at like minute 15. But Lacoste, was their plan to be even further ahead? Where did they fall with their plan? I saw Tofu diving through 4 towers 8 minutes in, so they wanted to play this hyper-aggressive, which I don't really mind. I think this is how you need to strike back against Team Liquid. But the problem was, I'm going to go back to Ricky. This is super strong hero, but that's why everybody practiced it. But it has some of the flaws still where you're unable, like if you get focused down. And I also want to highlight the Shiva's Guard, the Bongo Boots, the Boots of Bearing from Visage. I think this is the key moment as well for the game. You're playing against CK, so you want to slow down his illusions. You really never felt those illusions dealing damage, fighting into all of that. And I said during the draft, they don't have the Shiva's hero. You know what Visage does? Buys Shiva's as the second item, buying all these small items to be on top of the network pretty much. Bracer, Null Talisman, Boots of Bearing, so they can strike back. He understands that they need any kind of item they can have early on to punch back because they are playing so fast on game in the first 10-15 minutes. Yeah, and you see the items that 33 has. I think, you know, strategically, I think Gaimin coming into this game 1, they put such a large target on Nisha's back. They wanted to shut him down. They wanted to kill him very early, you know, try and prevent him from having a game, that they kind of forgot about applying the pressure to Mickey or to 33. Right? Like Nisha, he doesn't die too often in series, right? Like when you think about like the previous run in playoffs, like he's been like the unkillable mid laner because people focus other, you know, the strategies of 33 in the early game. But, you know, coming into this one, Nisha, in the last 6 playoff games, totaling, he only has 10 deaths. The fact that he's died 4 times in a single game shows that Gaimin wanted to shut him down. But maybe going into game 2, they're thinking, wait a second, we're wasting too many resources killing the mid lane. 33's hit, like Lacoste was mentioning, the Boots of Bearing, the Shivas, Mickey's got the Gleipnir, the BKB. I think Gaimin maybe have a misread on who they need to shut down, because it doesn't matter if Nisha dies 4 times, nearly 50% of the entire playoffs run, you need to stop 33 from just breaking open the game on these tempo heroes from the offlane. Yeah, there was a lot of freedom coming out for the other 2 cores of Team Liquid there, Effie. There was, but there was pressure on them, because once Ricky got that defusal, we saw them scouting for Nature's Prophet in the jungle. We saw him getting lassoed a few times. We saw Quinn on that Ricky hunting anyone he could see, no longer focusing on just the puck. The issue with Gaimin is that Ricky kind of tied their entire draft together in the sense that you have this Bat Rider, you have this jump target, this jump hero in CK. If the Shadow Demon on the enemy team or the Tusk are able to cast their spells to save them, your initiation is broken. You have no means to fight back. And once Ricky got to the point where his game was too difficult, there was nobody stopping the 2 saves from the supports. If Ricky kept his dominance, kept jumping the supports, we would have seen a different game. Ricky has pretty much the same issues as we've seen with the Storm Spirit. Once they group up as 5, you don't really have
kind of a play in the game. Cloud is super strong. It's a 6-second silence duration at every single level. It gets even better. It got a buff so you can stand inside of the Cloud, even if the allies, even if the enemies range are attacking you from the inside, you're still going to get the miss chance. So really good spell. The experiment for Ricky probably failed. I don't think we're going to see it again, but it looked really good for the first like 12, 13 minutes of the game. It did, and then it fell off a cliff. That happens sometimes. It's fine. It's just game 1 of a best-of-5 grand finals. Now, during that game, once Team Liquid got off a couple of good team fights, you could sense that emotions were high and everybody was in great spirits. And I wonder if the comms reflect that. Here. I can TP. I'm TP. Go. It's a good Okay, fight. It's a good I'm fight. mapping him. It's a good fight. It's a good fight, guys. Just watch me. Watch me. Is Carl on Can we save make it? Yeah, I'm fine, guys. Take the fight. What the fuck, they're all dying. I have big flower. Kill Ricky. Any silence? Okay, I'm chasing Ricky. I think we get the Ricky. I'm killing Chen with Nish. Chen. Woo! Let me. Yeah. Oh, sorry. Can we go tier 2? Oh, you gotta love it if Give your him the carry woo, is popping up like that. I think that's very healthy when your carry is making those calls, T, and just basically pops up and keeps the team. I gotta say, his name is Mickey Woo. Woo! You know, gotta hype it up. It's the balance between like the core and the support. You can hear like this, like maybe I don't have anything. It doesn't matter if you have nothing. I'm the core. Go and then go. Yeah, exactly. I just love hearing the team comms every single time, and a little bit of energy as well. Hearing the emotion, the woo. Like of course, it means so much to them. And that's game 1 down. Just 2 more to go. 2 more to go for Team Liquid. I love hearing the emotions coming out there as well. I also always love hearing from Purge. Thanks, Cheever. Yeah, I want to look over how the Ricky did in this game. It's very effective against the Puck in the mid lane. Quinn started things off. He's got high damage. Puck has low armor. Any trades that he takes are just going to be advantageous here. So he basically just secures a lot of easy harassment against Nisha as that laning stage continues. And then does a little blink strike. This clip might freeze on me because it's been freezing before, but does a little tricks of the trade, does work. Thank you. That's how he gets the first blood. 1 minute and 54 seconds into the game, super early. And Liquid did a really good job trying to limit what this Ricky can do because the silence against Puck and the high physical damage is so much. They were bringing tons of heroes to almost every single rune fight, but he has really high base armor, and there isn't that much magic nuke on the Liquid squad at this stage in the game, so he ends up dodging a lot of these. Here's another gank on Nisha to show just how much pressure was on him. A little salvation outside of the smoke cloud, but he gets pushed back in with the flame break to secure yet another kill. And then they went across the map. This is that other kill that you guys probably saw. Nature's Prophet getting jumped on by just 2 heroes. A relatively clean kill, and once again, Underlord crossing the map. So this is the basic facet of what Gladiators wanted to do this game to end up securing victory, but this team fight was the real big one. There's only 6 times in a row that you can gank Nisha before you react to it really well, and that's what Liquid did here. I love this ice shards here. Ends up creating a zone that pushes the Shadow Demon to the right, and as a result, the Ricky dives going for the kill, and they're able to turn this one really effectively. So that was a really good moment for Liquid, but ultimately, it was that team fight around the top lane. They tried to engage in this area of the map to look for kills. They couldn't find it. This ward spots Duraccio. He gets cleaned up absolutely for free. That was really nice. And then for some reason, I'm not sure why, Ace decides to take the portal here to go to the top side of the map. Felt he wanted to be there, but he gets spotted. Now here's the Liquid vision. They actually don't know exactly where he is, but they're chasing. And he gets scared. He uses his second skill, and that reveals where he is. They end up catching him. They force a team fight. For some reason, Quinn goes in here, he gets coiled. This was the beginning of the end for Gladiators losing their advantage. So a crucial mistake there, uncharacteristically as well. So that's how they get behind. Thank you, Purge. A tiny bit of nerves coming out there from Gaming Gladiators, the way that those plays were described. I think there's one important thing that this game had that I don't think other games will have. It's time to go back to the drawing board and talk about the draft, because I want to talk about the one point where I thought, in my humble opinion, where things went a little bit awry, and I would love to have an explanation. Lacoste, Rubik. We saw the Rubik ban. Why didn't they ban Tusk? Because they wanted to pick Underlord. It's one of the worst matchups when it comes down to heroes. You can solo win the game. You steal Pit of Malice, you steal Firestorm. These are going to be your 2 best spells. You have better cast range, you have a spell amplification on top of that. So very difficult one, but looking for the adjustments in game number 2, this Tusk, too powerful of a hero, especially for Boxy.
I know I'm going to sound slightly biased, but Boxy for me has been the best position 4 player in the world for quite some time. He's doing some insane things every single time with the shards. He's always up to something. Never underestimate this guy. He was the hero of that fight at minute 17 where Liquid turned the game around. That was all Tusk and his plays. So I do agree with you, Shiver, that Tusk should be banned out and not given to Team Liquid. Boxy just plays that hero too well, and the flex is still there even though we mainly see it being played here. I think that if you're putting yourself in a position where you're first picking Underlord, not allowing yourself to not give away Tusk to Liquid, you have to rethink your opener. Don't open with this Underlord if you are still allowing heroes like Shadow Demon and Tusk through, because you also drafted a Batrider. Batrider is completely countered by saves from the enemy supports. I think it also goes down to the CK pick, right? Like, sure, you want to get your CK to kill Visage, but then you're bringing the CK to the mid lane to, contain the puck inside the smoke screen, using the flame break from the Batrider as well. Like, you're doing everything to kill puck, but you didn't ever really kill Visage. He died one time in the game. The fact that 22 minutes, 33 has Boots of Bearing and Shivers, your entire plan of win lanes, tempo pickoff falls apart. So for Gaming to even have a fight in this best of 5, they need to make sure their safe lane can kill off 33. And don't just run to mid lane and kill off Nisha. That is a recipe to lose, and Gaming need to identify that and hopefully fix that for the upcoming game. Yeah, so we feel like Gaming potentially drafted a little bit too one-dimensional, that if indeed the tempo could not continue, which it didn't because Team Liquid put a stop to that, they didn't have anything Lacoste to fall back on in their draft. They were super strong first like 15-ish minutes of the game. If they continued the domination, the lineup would look really good, but they also needed some extra items. They needed, Ricky to have a BKB, which never came down to that. And we see a lot of these lineups that go pretty much all in, where you're strong for like 20 minutes, then you're vulnerable between 25 and 35, maybe 40, that they do fell short. But I wouldn't say there was anything wrong with Gaming Gladiators lineup. They tried something. It's a BO5. That's a different beast. You want to experiment a little bit more, try to put them in a position where they don't feel too comfortable, especially with this last pick, Ricky. And I think we're going to see more of these picks. Maybe not Ricky, but they've been cooking. They have been cooking. Yes. We should also take a look at how the teams have done against the meta thus far, on why we see these two teams going a little bit beyond what you might have seen over the last 2 weeks. Effie, if we focus on Team Liquid, they have had tremendous success against the heroes that a lot of teams would consider to be the meta heroes. They really have. They've been dominating so much throughout this tournament, so I thought it would be cool if we took a look at the meta heroes that they've beat the most. Mirana, which is the darling from the support role because of the carry flex, they've beat her. She's only beat them 1 time out of 6 games. Dragon Knight, 2 of which were games against Gaming yesterday. They have beat Dragon Knight 4 times. They beat Timbersaw 4 times. The heroes they've lost to, Kunkka. Kunkka's probably the only hero, when I was looking at all of their stats, that Liquid have struggled against. Yeah, what you're showing here with the graphic is basically Liquid has lost to moments where teams survive the Liquid aggression. If Liquid want to go and try and break the map at 20 minutes, if they're running into a brick wall and they miss-execute, that's when the game can get difficult. But the thing here in this matchup, Gaming likes to play quick. And unless Gaming want to change their playstyle in a Grand Finals, we are just going to see 2 teams clashing into each other to see who breaks the map first to then close out the game. Because if you swap the drafts around, Gaming will do the same thing. They'll win that 1-tier-1 fight, then they'll just break the map and win the game. So I think, at least for Gaming, if they can just slot in a couple counter-aggression heroes, it might allow them just a bit more, ease of fight. Because, yeah, with this type of draft, it is so volatile. One mis-execution and see ya. Yeah, this is also a best of 5, which is a whole different beast from what the players have played so far, as they are ready to take the stage again. Game number 2 soon being shown on your screens. I'm sure emotions are high, and all the energy that this Royal Arena has to give, both teams will soak up because they need it to go head-to-head against each other. And when we're focusing on this second game, we are focusing on the learning curve, which in a best of 5 is a little bit different than in a best of 3 Lacoste. Do you feel like both of these teams, sometimes you have teams like testing the waters, letting a hero through to see if they can play against it? Absolutely, because you want to have that advantage. You pick something very cheesy in game 1. If it works, they need to make all the adaptation, but you have also other strategies prepared. I would say Team Liquid is in a good hands right now, considering that they only played
5 different heroes from their offlane role and 5 different heroes from their position 4 role. So that means that they have a lot of stuff prepared. They've been winning most of their games. They played every single series in the upper bracket was a 2-0, so they didn't show, they were never had their backs against the wall. That means that they have a lot of different heroes they can still play, but they're not going to change anything because for now it is working. But that also means that 10 unique heroes from their offlane in Boxy and 33 should make it so that they are easier to focus within a draft. And that really does go back to the supports that Gaimin went through. I think that if you can limit the hero pool of 1 out of the 2 in that offlane duo, you're making the draft and the game much easier on yourself. So, yeah, who are you going to focus on? If you had to choose, pick your poison, T. I mean, there's what, 5 types of poison you have to take, but I'd argue maybe because they have such a small pool, you know what's coming every single time, so find safe lane combinations that can at least play into it, right? Like Dyrachyo, he's played, of course, Alchemist, but it's getting banned out. I think like Razor's going to be pretty good for Dyrachyo if you could have pressure in lane. If you push back 33, I just want Celery and Dyrachyo to have kill threat. If kill threat independently is available, that's when the twin gate gets opened up. You then make moves, and I think that's what maybe Gaimin was missing a little bit in that previous game. It could be that they were missing that. We're talking about adaptations being made, and of course it is Gaming Gladiators that lost that first game, so they will be focused most on making adaptations. And even though Team Liquid won, I do want to focus a little bit on those first 10 minutes because Team Liquid winning, great, but I'm sure they did not like feeling like they did in those first 10 to 15 minutes, Lacoste. I'm sure they're going to try to avoid that. Oh, that's for sure. I mean, they were, what, 7K goal down in the first 11, 12 minutes. So they will try to punch back. A little bit of a misplay. Sometimes it does happen. You know, Nisha solo dying to Ricky, underestimating. I'm not sure if he played as many times this matchup. Casters also talked about it. They didn't see it in a really long time. So sometimes these forgotten heroes, you tend to be surprised by what they can do, especially with the small buffs throughout the last couple of months that did happen. I think that's a hero that they will think about for sure, especially if they get Nisha that puck in this game too. I would not be surprised at all to see Ricky banned out in that final phase, because even though Gaimin did lose, they showed their hand there. Like, that was an incredibly dominant first 15 minutes. In 4 Liquid, they just did a great job at bouncing back. The 2 heroes they had on their side lanes, Nature's Prophet and Visage, are just very good money printers. Visage, with a couple of kills, any comeback fight is just topping the net worth. Nature's Prophet, when he gets kicked out of lane, he has that ability to just be anywhere he needs to be. The enemy jungle, his jungle, he can find the farm. So I think that Liquid at the moment are feeling very good about themselves looking into that game too, and they're not going to make any gameplay adjustments, just draft adjustments. Yeah, I could see a world where Gaimin respect the Nature's Prophet a little bit more, put that into the ban phase. Maybe even we see the Naga Siren that's been banned pretty much in every single game of TI. That might slip through in one game, just to put a little bit more respect on 33. And you think it will slip through in favor of who? Probably Liquid will be picking it up. They will be picking it up? Potentially. Okay, we'll see. I don't know if Naga Siren will make an appearance, as this is the most dominant hero that we've seen over the last 2 weeks. But we're going to find out what is coming our way for game number 2. Team Liquid versus Gaming Gladiators. Grand Finals, Game 2. What is coming our way for game number 2, Effie? I got a little too excited there, Stever, but for a Gaimin, I think that they really do need to give Dyrachyo a hero with a better timing. The reason why these semi-carry ranged heroes like Wind Ranger, like Lina, have been so popular is they get that Gleipnir timing and then they have kill threat around the map. If all of this damage is happening in the first 15 minutes, you want to carry that within that time can take advantage of it economically and be able to join the fight explosively. If they want to go for a carry, I would not mind to see Wind Ranger for Dyrachyo. If they want to go for a support, Mirana is still available, so they do have a ban into a pick. Either that or take Shadow Demon, because Shadow Demon, played by Tofu, always a 3 to watch. This guy making some insane plays, hunting people down. Well, there is a Naga Siren, and it will be on Gaming Gladiator's side, T-Gov. Fair play. So the logic of this one was, I feel like this is where, when you get to a grand finals, the heroes that always get banned, they have to appear at some point, because there is like the respect of the game. And here, Gaimin,
they have first pick, they ban the Visage to the Doom, the Naga Siren's available. I was wondering maybe they could give it to Liquid, pick a hero themselves, but instead they take it and Liquid instant response with the Nature's Prophet. Naga Siren is so hard to play against, though. I mean, she's been banned almost every game for a reason. She has such high armor on lane where she doesn't lose trades. She provides map play with her illusions, where as a position 5, she can push out whichever lane that she chooses. And then she has the ultimate reset tool in the game. That Song of the Siren with the Shard it just flips teamfights over their head. And like T was mentioning, we saw that the Kunkka win rate against Liquid is good for that reason. If they can prolong these fights, find that reset, stop that timing of their aggression, kite out the fights, should be good for gaming. So I'm surprised this Naga was given away. I mean, of course, the Facet as well, very strong. With Deluge, you reduce status resistance, you know, push waves, like we said, with the damage. Like, it is really obnoxious to play into. But there is a world where, like, if the game is too quick, then sure, Naga, she likes a little bit more of a, let me use my song for that one big fight. Let me, you know, get the vision from multiple opportunities to skirmish. If the game's too quick, it's like you're not always gonna have song every single fight. That's why I think Liquid insta-pick their Prophet, because the speed in which they can play with this hero, they can eat through, you know, one ultimate from a Naga Siren. Like, it's not gonna be the worst. That's why I think gaming need to respect that inevitable pressure and have more heroes to protect Naga, not having to be the only hero to survive the fight, or at least, you know, disengage from the fight. Naga is also a hero that can stop some of these pushes by creep cutting, creating those illusions. You cut one creep wave, maybe two of them. One of the reasons why the hero is so popular is you get quite a lot of farm. This is one of the most farm-heavy position 5s in the game right now, I would say, and also one of the reasons why this hero is the most contested hero of the International. And another strength of Naga is Ensnare is such a high value disable at level 1. Like, this hero's kill threat comes online very early on lane. So I'd like for Gaming to take advantage of this setup with the Ensnare. Like, with one of those Dyrachio turret heroes, even Alina could be really cool here. Just any kind of follow-up damage to make it so that Naga isn't just a song. Shadow Demon being picked up. Team Liquid got one of the saving supports again, as we do have to note that once again, Tusk is left in the pool. Gaming Gladiators have the chance to pick it up themselves if they want to at this point. Yeah, that's the key thing here. Liquid, they had the option to go for Tusk or Shadow Demon. They have put Shadow Demon in a higher priority because of what we've seen it do in the last couple of games. And if Gaming are to pick Tusk, then they've got double melee supports. Naga can't really find, you know, too much pressure on the map. Tusk, it could get a little bit clunky, hence why I think Liquid hedged their bets, went for the Shadow Demon. If Gaming don't pick it up, they'll take it themselves. And also, Shadow Demon is the anti-Ace hero. If you're playing against Ace, he's going to have a trillion auras. With the Shadow Demon Purge, you can just remove that on a single target and take them out early. Yeah, but not in this one. Centaur, he has, with the Stampede, this is the statement. This is not anti-carry. Shadow Demon ulti, we don't care too much about it. Once you pop it, we're going to be able to reset. You also have Naga Siren. So Gaming Gladiators looking forward to see some of these more prolonged team fights. And once again, they're respecting what Naga Siren can suffer with, because they're picking heroes who, in theory, should be independent, not requiring heroes to help them out. Like Centaur plus ranged hero, when you get Centaur to his first cheap item, you can leave him on an island. He can play by himself, and that's when you make other moves. And Enchantress, how many times have we seen Enchantress just free cast the spells? You know, Impetus constantly, Dragon Lance, Moon Shards. I feel like Snaking, you know, Celery, like every plus 5 at some point has just had an insane game on this hero. Now, I will say that Naga Siren has been incredibly popular, but mostly as a position 5. And you are also right, it is normally Celery that plays the Enchantress. So which one would you like to see bumped up in priority? As, once again, the Tusk in the hands of Team Liquid. So they got the double saving support, and they follow that up with the 33 Bristleback, or Mickey Bristleback. Yeah, but with this draft that Liquid have crafted, it's skirmish, 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 run at you, run at you, run at you, and there are no stuns on the side of Liquid. So I want to see Gaming, with this 18 pick, exploit the lack of stuns and go for a Storm or a Puck themselves, something that can have free reign at later parts of this game. Slight concern potentially for Gaming. Competitively, Tofu, the last time he played Enchantress was in 2023. Before that was only a game, 2019. He's only got 4 pro games on Enchantress. So it's not as if it's like a specialty for Tofu. And I feel like Naga Siren is always going to be the 5 position. Unless Tofu wants to bump it up in priority. Again, I feel like Naga needs to be the 5, Ench needs to be the 4.
But yeah, Tofu's going to be pulling out a hero that he's not too, at least competitively seasoned on. And in that case, you can always just have a support swap. Like, you can have Celery lane bottom. He doesn't necessarily have to go top if you are committing to playing this Naga Siren on Tofu. Sure. And now the counter-aggression pick with the puck. You want to try and, prevent that movement from Liquid. My concern here, where is the damage? When Liquid gets to, like, Bloodstone, Ags on Bristle, and Prophet has his BKB, what stops them from just walking down the lane, hitting the tower with a tree, Tuscanesti saving? There's no real kill threat coming out from gaming. Get that Luna for Duraccio. I mean, you need bonus damage. She provides that damage to the entirety of your team. She's going to be a strong on lane versus Bristleback, and it'll give them that early tempo to play on. Also, like I mentioned earlier, no stuns for the puck, so I do think that Team Liquid need to draft a failsafe, a means to stop Quinn if his game starts to get out of hand. I feel like I'd prefer to see like a Monkey King type option for gaming to take a little bit more fight. I'm worried like a Luna is a bit too slow, where after lane you play to the jungle and there's no real map play to be had. Invading stacks, like contesting is a key theme for gaming, at least in this one. Yeah. I wouldn't mind seeing some stunners from the mid lane for Team Liquid. Earthshaker definitely comes to mind. You're playing against Naga. There's going to be a lot more illusions. Instant stun against Puck. This is something that they did play once or twice against the same matchup. The other one is Tiny. I think this hero also works because you want to have some extra burst damage when it comes down to the Enchantress. Avalanche, great tool against the Centaur. And also you can toss somebody into the team. Bristleback is not answered yet. I just realized, yeah, Monkey's banned, so... Ah, well. But that type of hero, and along that line of that type of hero, Ursa banned out as well. We haven't really seen too much Ursa, but they are respecting the thought of, what if this core just blows up our Bristle? If we don't actually end the game in 25 minutes, does it not get pretty scary? And yeah, they're banning out these heroes that have that X factor, that comeback potential. And that is true. Voxy on Tusk is pretty free win. I like the Earthshaker idea you mentioned, Lacoste, or DK for Team Liquid. Just that stun, that ability to play off of an initiation that doesn't come from your Tusk will simplify the game for Liquid. It will really go a long way. Well, let's see. They have got still also half a minute left in their bonus time, where they can decide not just what to play, but what their game plan will be. And what Duraccio is going to play. That is the main question. I just want to get this out. Naga Siren, there's no chance it's going to play it as a core, right? No, she's not. This is going to be the I just wanted to get it out there. It's been a long time since Naga has been played as a core. Another option for Duraccio could be the Alchemist. That way they can play the Eng 5 and then just experiment. Okay, the DK does come out. They stole it. They took it away. I think this is excellent. And now they have a carry on Duraccio where he just buys Blink Dagger first, which is the item timing we talked about around that minute 15, runs in with his team, has the ability to take the towers, has the ability later on in the game to outscale the Nature's Prophet. Yeah, this was a good game where there's two types of Dragon Knight, right? You've got the Falcons type Dragon Knight, which is the high-speed Blink Orchid, or you have the scaling Dragon Knight with the Armlet into S&Y, and then you're like Daedalus Satanic, and you become the unkillable Red Facet DK. Potentially this time around, I'd like to see him go greedier to become the true core of the game, because if they do go active, they still have damage issues early on, so I'm hoping, for at least gaming's sake, it does feel like a flip on the script. They aren't going to be the aggressors on the map. It is about how quickly can you scale whilst dealing with Liquid. What you're describing is some K1. Yeah, I want K1 level DK, exactly. Yeah, because he was staying 5K ahead, and Tiny comes out, good solution, as we mentioned, great against Puck in the lane. You'll always have some kind of a stun, cheap as well. Blink Dagger, this is something that they have been lacking. I see a lot of speed on side of Team Liquid again, and I think they're going to be hitting an earlier timing. Mickey on his Nature's Prophet, double save again. You can make quite a lot of stacks with these heroes. Zdárek, chat. Vítam vás tu na hře číslo 2. Tu právě máme ten záběr, kde přibudnou za týmom Spirit tento rok. Buď Liquidi, alebo Gladiátory. Oh boj, chat. Už se to tu roztleskává celé. Za mě Liquidi nemají vůbec slabý draft, musím teda jakoby fakt jako tvrdě, že fakt jako Liquidi mají velmi tvrdý draft ještě spolu. Jo, vezmeme s tím Bristolbackom.
Jo, to je niečo, čo není úplne ako vôbec ako bežná záležitosť ani zďaleka. Už som rád, že sa nám to tu fakt roztleskáva celé. Dúfam, že ste aj vy pekne usadení doma. No nie len, že vás dneska čakajú samozrejme nejaké tie poriadne giveaway alebo iné podobné záležitosti. Dúfam, že vás čaká všetkých takisto ako mňa nejaká poriadna, nádherná Dota 2. Mne už sa predsa len domov tá nádhera vrátila, ja už krásnu pojubילovanú Gábušku, ako tú najkrajšiu ženu na svete mám doma, teda respektíve zobrala pekne ešte poctivo Fredina, dokonca je tam konečne pekne a nechčí je tam, takže finally aj Fredin, ty vole, chcel normálne po celom víkende pomaly aj výjsť von. No, zamávajte teraz ale absolútne celej tej aréne. Táto Game 2 môže byť predvoj. Jo, bolo by epic, keby to Liquidi roztrhali celé. Tu je CY a Principál. Ďakujem za saboučaté a za tie vstupenečky. Not really, I think. I actually think we did a lot of good stuff. I think we messed up some stuff as well. And I kind of brought them back in the game. Like, Visage gets a lot of gold, obviously, with the Facet against, like, when he starts getting a lot of kills. So, in the end, it gets pretty hard eventually. But I actually think it was our game, yeah. Absolutely. Now, in a situation like that, where you believe that you got the game and then it kind of got away from you, what was it like in the booth? What did you tell these guys to get their heads back in the game? Because this isn't your first time in a grand finals, and you got to get their heads on right. No, I mean, like, I told them that we actually did the right thing, and, like, I think we comms well as well. I can hear the communications behind the scenes. So I think everything is, like, good. I think we just try to run it back and, like, stay focused and calm and logical, and I think it will be fine. Absolutely. You know, they say loss is the best educator. You guys seem to learn a lot on that one. You stole the puck, you banned the Doom, you denied the Dragon Knight. These guys have learned a lot from you as well. Anything left to learn about this team since we've seen you so many times before against each other? I don't know, honestly. Well, we'll have to see. All right, fantastic. Well, congratulations so far. We'll see how you do. Bump it up, my man. And we'll get right in to game number 2. Let's throw it to our wonderful casters. Ďakujem krásne, pane Principále Doty. Vítam vás tu ešte raz teda všetkých. Tu vidíme usmiaté krásne ženy, dokonca babičky, maminy. Absolútne všetky druhy. A k tomu samozrejme nádherných chlapov. Všetci tu ale prišli fandiť jednej veci a to je Dota 2. Najkomplexnejší e-sport, ktorý vôbec na svete máme. A nás čaká Game 2, nás čaká druhá hra. Nie, proste tentokrát uvidíme znova Tonska po celku dlhej dobe. Je to taký ten starý, dobrý counter práve na toho midového puka, ktorého si ale tentokrát ukradli pekne krásne gladiátori. Tentokrát ho bude mať v rukách práve Quinn. Níša bude mať v rukách práve toho polského vianočného Tonceka. No, nakoniec teda kluci ale pôjdu vyhnať preč. Tu ale ešte tá trojica Liquidov čaká dobré, nakoniec si tam ale takisto aj Celeris hráči uvedomujú, že okej, tam nechcú možno len tak ísť okolo. Mali tam hlavne pripravený aj ten Deep Vision predtým, takže tam pravdepodobne možno ten rotation aj zahliadli. Mike tentokrát si ale zase pôjde po svojho carry pána Nejčes Propetovského. To ale čo prešlo tými prvými banmi. Čo je to najväčšie prekvápko na tomto TI, je tá Naga. Jo, ktorú dokonca nebudú hrať ani na pozícii 5, oni to budú hrať na 4. Jo, čo na pozícii 4, tu support Nagu. No, som zvedavý, či uvidíme teda nejakým tým poriadnym impactom, samozrejme, že tam dole Aceovi môže prichystať nejaké tie poriadne stompy len tak. No, uvidíme ale, či ten Trient spolu s Insaniovým schovávačom postarajú o to, aby Ace možno nemal zase dokonalý early game. Jo, mid by mal ulázitovať podľa mňa Níša, aj keď akoby tento matchup sa až potom neskôr začne ukazovať, keď tam akoby hlavne bude mať vymaxované to kombo, keď to tam potom s blinkou môže proste skočiť, vychytať. Jo, Free si zobral pekne, akurát teda to, že bude vidieť červene, že tam bude mať ten damage buff, movement, speed buff, aj keď bude mať teda limitovaný vision, teraz ho pekne s Dragon Tailou pripravil práve Diračio na tom leveli 1. Snowballa tam príde, aby to teda kluci trochu zdržali do Free sa skúsi ešte Diračio otočiť, ale zatiaľ nebudú mať dosť damage tam hlavne cez tie kill spraye. Mám 8 stick chargeov, Diračio ešte ušetril. No, s tým healom, nakoniec tam ale Celery pôjde akurát teda tradovať, ten tam prišiel síce zobrať úplne celú tú waveu. Diračio pekne síce chcel akoby tú waveu zobrať naspäť, ale ne. Bude tam mať tie dve wavey pod vežou, Celery skúsi ešte tú creep waveu takisto trošičku akoby zdržať. No, každopádne sa teda pripravili viac menej o to, aby tam pekne Bristlovi nachystali pod vežou nejakú tú creep waveu. Tie early levely sú na tom Bristlovi väčšinou ten najväčší problém, tak uvidíme, či mu to tam boxy teda nachystá. Free minule ukázal, že na tom Vizážovi to roztrhá, tentokrát mu nenechali ani Duma, ani Vizáž tam nebude. Tentokrát si pripravili Bristla.
Jo, ktorý, neviem, či tam mal prísť hlavne do tej position 5 Nagi, prečo to možno akoby shiftli aj na tú pozíciu 5. Jo, zatiaľ teda Nisha nám ide 9 proti 9 mu hráva, ale teda even proti Quinnovi, ktorý je podľa mňa veľmi spokojný v tejto fáze. No, pekne vydodžuje aj tento jeden pokus, nejaký ten early damage, zoberie si tam Water, no dokonca mu tie creepy pekne pôjdu za prdel. No a my momentálne, aj keď tu samozrejme máme akoby mistra Kvinátora ready. Ja myslím, že Nisha mu bude potom neskôr ako dávať nejaké tie dosť strastiplné chvíľky na tvár. Ja, 3NG a armáda iluziek nakoniec teda odoženú toto celé od Insaneu. Tofu až predsa s tým Delužom bude fakt ako nepríjemný, pretože aj Aceové stuny tým pádom trvajú dlhšie. Jo, tie slovy budú fakt ako nepríjemné spolu s tou Ensnerou tiež uvidíme, či tá Naga ale bude dosť broken, aby tu Gladiátorom dokázala vyrovnať celú túto grandfinálovú sériu. Jo, tu predsa len to, že vyhrávajú Liquidy už 1-0 je mimo skript. To už akoby absolútne nevychádza. Gladiátori, jak milé väčšinou nakračali do tej grandfinálovej série, tam akoby Liquidov stretli už 5 krát a 5 krát ich porazili. Jo, tam ako Liquidi teraz musia ukázať, že história sa možno nebude opakovať len tak, že teraz majú fakt Liquidi tú najsilnejšiu formu zo všetkých tímov na svete. Takže tam svietia jednoznačne Diračio, ale bude mať na vrchu celku dosť intenzívny problém práve z tých kill sprayov. Tentokrát ho ale tá stika udržala pri živote, ten early bracer tiež Celery ho tam ešte pôjde trochu pohýlovať, aby sa nepovedalo. No, bude tam mať teraz zabezpečených rovno tých svojich 17 creepov a zase Free pôjde akurát odťahovať creep waveu, no, nejak sa teda viac menej pekne chce iba vyhnúť tomuto matchupu. Celery už sa tam teda postaralo tú samotnú centrinu, Boxy pôjde akurát niečo potradovať tam Free, medzi tým si to pôjde vyfarmiť ešte spolu s tým kempom na pána. A popravde neskôr bude ako fungovať za mňa veľmi dobre stakujúci minus armor, už tam dokonca Free si to aj na 3. leveli hodil. Už má aj teraz to vyskl z Nezel Goo. Keď tam nebude mať možno zase tak moc money ešte teraz akoby na early leveloch to tam je nejak vyrúbať. Diračiov kurír s botou. Snajpnutý rovno boxim. Dobre, za 4 minúty sme sa tentokrát síce nedostali žiadnemu veľkému killu, ale očividne kuríry. Tí už budú rovno ničení hneď. Ajajajajajajaj. No, Mike. No, tentokrát zase zvláda, akoby samozrejme s tým jeho naturom ulázitovať všetko. Už tam ale pomaly prichádza ten moment, kde takisto bude môcť teleportovať kľudne cez celú mapu a urobiť tam nejaké problémy buď Quinnovi, alebo na vrchu mistrovi Diračiovi. No, tým, že mid je fakt ako even trade-off. Tam Nishou Avalanche, ale dokonca je celku zaujímavé, že Nisha tam hodil dvojkový Avalanche s tým crash landingom, som nevidel reálne tak posledné 2 roky. No ne, toľko to tam není, samozrejme tak pol roka. A tam ako maxovaný Avalanche, kvôli tomu, že tam vždycky býva ten maxovaný TOS, ale zrovna proti Pukovi je ten maxovaný Avalanche tá správna voľba za mňa pre Nishu. Tým pádom bude poskytovať samozrejme o niečo akoby menší damáž, ale o niečo lepšie bude môcť Quina pekne ukontrolovať aj ten Avalanche, dá nejaký ten damage navíc. Ja ten TOS sa predsa len dá ako jednoducho vydodžovať zrovna pre neho, že to je možno ten dôvod. No, vyzerá, že Diračia teda ale na vrchu takisto od Free Farmy teda kľudci nezoberú vôbec. Som celku zvedavý, či sa teda prispôsobí tentokrát by the way Anton, a či bude chcieť ísť taký skitter build na rýchlu blinku, alebo to bude nejaká armleta, ktorú už tam má nakliknutú Mike, ale prichádza práve na tú rotáciu, o ktorej som hovoril predtým, už tam je prichystaný 3 a Free. Ten to proste rozsekne Vejpul. Easy first blood rovno, pôjde Mike naportiť akurát naspäť, aby bol efficient boy. Tofu a až to medzi tým teda pôjde urobiť akurát nenápadný výlet. Ten akoby tam nenašiel nakoniec nikoho, bohužel. Aj keď je istota má najvedené nachystané, aby na tom Kentaurovi takisto už začala jeho poriadna free farmička. No a po 5. minúte Liquidi zase ukazujú ten svoj makro game advantage. No a ide už Kvinátor poznáva teda, čo to je dostať ten dvojkový Avalanche, dvojkový TOS. Nakoniec Nisha teda pôjde z každého rožku trošku. Wake up. Jo, ne, ja sa s tom, no jo. Ja som si to myslel, ale nebol som si istý, akoby. Jo. Tak, po 6. minúte tu, chat. Tu máme Insaneu, akurát dole hanťaného Tofu Ashom cez ten Deluge. Tu ale Mike ešte predsa len ako nepovedal posledné slovo Diračio, tu prichádza dokonca so Celerym spolu ešte s Petrom Žaludom.
Boxy je tu síce pripravený na to, aby tu Country inicioval možno naspäť ten target, ale bude hlavne Tofu hneď ako prvý. Pekne to tam ale zastompoval ten Kentaur z lesa. Tofu tým pádom bude žiť. Ace to môže otočiť ešte na tú druhú stranu, to bol Kentaur, ktorého neovládal nikto. To nebol ani Celerio Kentaur, to bol Kentaur z lesa, ktorý zachránil Tofu Ashovi na chvíľku prdel, ale ne in the end. Incendio Poison, tam myslím, že bol ten podstatný a tým pádom akoby tá Naga umrela, všetci od Liquidov odišli, budú mať druhý kill a vyzerá, že tu Liquidi zase. Nenechajú sa úplne zahnať proste tom laning phase, ani zďaleka Mike tu dokonca ešte bol schopný s tými málo HPčkami ísť ukradnúť do tohoto celé. On nemá ale port, on sa odtiaľ nemá ako dostať. Tam je scan nachystaný, Tofu ale nenašiel zatiaľ Mikeho, ten jukuje jak pán, ten sa odtiaľ chce dostať. Ešte s tým trientom Mike sa odtiaľ to dostane, to mi nehovorte. Mike im ukradne tú Wisdom runu, ten žalúď už ho tu teda vyčmuchal vzadu. Ace tam ale neprichádza z tej linky, ten tam až teraz pôjde rotovať. Ale mal by to byť možno free kill práve pre Aceoša. Nemá síce ešte Stampedu Mike, teraz to pôjde možno obísť, no neodíde od Acea, ten je doma a po Mikeho si príde. Aspoň jedna teda expiáda sa tu teda podarila zachrániť, ale popravde tú Wisdom runu to nezachráni. Obidve Wisdom runy budú mať práve Liquidi. No, gladiátori ale minimálne teda uvoľnili aspoň celý ten pressure, už majú prvý kill. Už to začali celku pekne, nám ide má Equinátor predsa len pripravenú takisto tú prvú Dreamcoilu. Je tu otázka, kto tu bude chcieť vychytať teraz. Ten poriadny, tučný, pekný prvý rotation. Jo, Soaring dokončený na Nishovi, aby tam vedene mal furt manu na nejaké to kombo, už začal maxovať rovno tento crash landingom, aby to robilo veci. No, tu ale predsa len po 8 minúte to easy peasy nebude. Tam sa nakoniec dokonca ďaleko schováva Mike. Tam očakáva, že by ho tam išli kluci navštíviť a ide ho tam navštíviť Diračio. On tam mal tú deep wardu, oni videli, že tam Mike akurát schováva. On sa schováva, ale nedostatočne, Anton. On dokonale našiel Mike, ale aj tak môže odportiť, prečo tam nemajú ďalší cancel. Boxy ho samozrejme môžu otočiť úplne jednoducho, ten bude mať ešte snowballu, ale nakoniec to ani nedá, pretože nemá jak. Po 8 minúte, gladiátori nielenže vyrovnávajú ten scoreboard na 2-2. No ale Tofu pôjde ďalej otravovať s tou jeho Nagou. A bola podľa mňa je stále možno ten najbanovanejší panáček, tu ale vyzerá, že Quina pozdraví aspoň minimálne Nisha jedným tým tosíkom do kebule. Jo, free sa ale dostáva akoby možno tuto s tou rýchlou manabotou celku k rýchlemu timingu na agáč. Ten Bristol je dokonca na strope celého networku, tam free zobral ten prvý kill a odtedy je nezastaviteľný. Na toho Bristla, akoby tam není úplne plne odpoveď od gladiátorov, oni akoby Nagovo tam môžu vychytať, majú tam akoby stunou po 3 prdele, majú tam povedzme pure damage aj od tých impetusov. A jo, ale nejako kým tam možno neskôr nebude nejaký silver edge, nejaký break, tam fakt bude problém. Podľa mňa sa toho Bristlebacka zbaviť, hlavne keď tam bude mať ten agáč, sa otočí proste do nich s tými quill spraymi, to tam rozseká celé. Do toho môže free farmiť veľmi efektívne nejaké ancient stacky, oveľa efektívnejšie ako možno nejaký Kentán z Montarže. No, uvidíme ale teraz, čo tu budú schopní gladiátori vyrúbať. Steky nachystané na Liquidskej strane, akurát v tom triangli. Medzi tým tu Nisha ale dobre prešeruje rovno aj tú Quinovú väžu, keď už nič. A tam už vymaxovaný celý ten toss, samozrejme teraz tých dlhých 1600 goldov. Aby sa dostal úplne k celému tomu blinku, potom začne byť fully online. No, už sa tam Insania off-screen, tuto pekne pôjde postarať o ďalšie steky. A tie budú podľa mňa práve pre toho Bristla. Pekne teraz ale zahodený Celery. Tým pádom si Queen ale síce na vrchu zobere ten invis. Celery až ale dostal ten Freedom Nature za polovičku tie overprotective wispy. Možno ten Stampedo zachráni, ne. Avalančík to zabezpečil Diračio, ale na vrchu pôjde skúsiť práve tučného pána free o Queen tam je nenapadne v invize. Tam nakoniec ale príde tá Sentrina, tam presne Liquidi vedia, čo sa tu deje. A už to ukážu aj Queenovi. Už od tie ilusky rovno otočili, už Queen vie, že tam proste bude niekde vision. Tuto ale nevychádzajú tie moves absolútne gladiátorom podľa predstav. Majú tam síce prichystaný nejaký niečo menej ako 1k gold lead, ale ten Bristol, ten by možno nemal rúbať takto silno early game. No, vyfarmiť tie steky, tak tam bude mať rovno možno pripravený úplne celý Aganim, tu ale s Dreamcoilou pôjdu tučného Poláka skúsiť nám ide. Uvidíme, či impetusy budú stačiť. Nakoniec tam Porti ešte, akoby tam s Delúžou ešte príde pomôcť aj Tofu, ale Nisha má ešte polovičku. Ten je A-OK. Tam dokonca Demonic Purge vyžere Quintet, to chcel vydočovať na druhú stranu, ale bohužiaľ. Insania už má level 6 práve cez tie vyzdromruny Queenek. Bude ale možno schopný ešte prežiť, bude tam ešte od Nishu nejaký poriadny toss. Ne. Vyzerá, že Queen odíde pekne do bezpečia. Celerio tu bude môcť teda dohealovať takisto. Už tam ale ako ukazujú Liquidi, že iba nejaký priletený Freedom Nature robí veci, hlavne oni tam vytvorili teraz práve
on níšom ten priestor, aby Free vyfarmil kompletne celé tie steky. On má 6400 network, on má za 400 goldov celý agáč. A to sa nachádzame momentálne v 11. minúte, ten Bristol Backhosh. Tento tu možno rozsekať úplne celé. Gladiátori skúsia ale nejakú tú poriadnu agresivitu na vrchu, vidia tam. No, videli predtým, akurát kde sa nachádzal Mike, odhadujú, kde sa bude nachádzať teraz. Už ho tam Kvinátor našiel, tam ale prichádza rýchly port práve od Boxyho. Eno môže ešte schovať do tej snowbally a zdržať to. To presne aj príde. Mike, nakoniec tam budú mať damage na to, aby sa otočili do Kvina, ten sa rozplynul, Boxy zase to zachránil a Walrus Punch tu roztrhal celú tvár Kvinátorovi. Liquidi proste majú fakt nezastaviteľné, úplne absurdné likvidačné tempo. Ja neviem ani čo iné by som tu akoby vám teraz momentálne všetkým mohol povedať. Tu proste cez 1000 ľudí už zase máme nastúpených, aby ste si prišli užívať teda poriadne nejaké to grand finále. Ale Liquidi majú momentálne zatiaľ tempo, aby to neurobili úplne teda moc kompetitívne. Ja som si prial dneska 3 hry a potom 5 hier. No, zatiaľ ale podľa toho liquidského gameplayu ich nevidím robiť chyby. Jo, tam proste neprichádza žiadny akoby misplay. Aganim je celý na free frame 12. minúte a 20. sekunde. Absolutne insane timing, už tam bude mať tie svoje quill spray na to, aby to farmil samozrejme ešte efektívnejšie ten burst damage. A hlavne začne byť úplne absolútne nechutný, tie levely na ňom sú ten hlavný problém, podľa mňa. Jo, níša hlavne tu akoby medzi tým dobré, ten bude mať za 200 goldov dokonca pripravenú tú blinku, tam ako Liquidi budú mať absolútny super go time. A čo majú na to pripravení gladiátori? Tam Queen ešte potrebuje reálne liter, aby dofarmil vôbec celú tú Witchblade, má tam akurát blicové nakly, ktoré si od Blica z druhej strany požičal. Diráčo medzi tým bude mať armletu, pôjde nejaké to klasické psycho, veď tam zvolil taký ten K1 Hector lomeno Pure štýl. Nejde to bude takým tým proaktívnym štýlom na skytera s nejakou rýchlou blinkou. No to nebude žiadny Dragonite, ktorý tam bude iniciovať už akoby túto 13. minúty rovno straight up furt. Toto bude scalovací dráček. No a hneď za ním network je predsa len stále Ace, ktorý zatiaľ je podľa mňa ten najväčší držák, ktorý by mohol ešte zachrániť, predsa len ako tá Stampede, aby im tam ako mohla pomôcť možno to celé resetnúť. No ale Free bude jednoznačne ten najsilnejší hrdina na celej mape. Už si kúpil aj tú voodoo masku, jo? Do toho tam má ešte to svoje semeno nachystané k tomu. Tu proste ho nemajú ako z tej vrchnej veže odohrať, jednoducho tam proste pri gladiátori pôjdu odozdať akurát tú tier jednotku medzi tým tam dole zase, cez tú deep wardu naľavo od Mikeho. Tam videli, kde sa nachádzal, pôjdu ho tam zase skúsiť rovno divenúť, pritiahol ho tam Quinn, zase tam ale Stofum potrebuje ešte nejakú pomoc a tá pomoc je Ace. Ace tam prišiel už s tou blinkou zadupnúť Mikeho tentokrát a tu bude nájdený ale Níšom, práve ten pucek, tam skočil teda Níša nebojasne práve do štvorice, Quinn tam prežíval na jeden, ale ne, Boxy zase s tou pesťovkou, ukončí tie nádeje, do toho tam bude Stampede na to, Stampede na cooldowne. Takže Ace, ten už ako teraz nemá absolútne čo urobiť, ten to bude free vyfarmený Liquidmi a každý jeden move, čo gladiátori skúšajú. Teraz im síce akoby vyšiel z toho aj kill, ale absolútne im to aj tak vôbec nevychádza. Níša tam naskočil do štvorice ako totálny lord, ten blink, ten jeho timing vychytal podobne ako na druhej strane Ace a zase všetko vychádza Liquidom podľa predstav. Jo, tam dokonca Free už teraz čaká na 15. minútu, on už má na ten shard, ale potrebuje počkať tých 30 sekúnd, aby to mohol kúpiť. On bude mať Aganim shard 15. prehľadom. Jo, to je proste absolútne insanely rozbehnutý Free. Tento rok vyzerá, že nejaký two-time hopefuls, ktorí už len zostali vo forme Freeho. Jo, tam uvidíme, či nám teda predvedú niečo veľké. Stellaris sa teraz veľmi pekne zase posunul. Ten jeho Wild Wing Ripper, ten mu pomohol sa dostať s problémov tam, ale ešte môže predsa len portiť kľudne aj Mike, keby sa mu chcelo. Má možno, ale teraz momentálne cooldowny, teraz už tam prichádza rovno ten port, nevie si vybrať tú správnu stranu. Už tam ale prichádza štvorica, Celery ho nenechajú odísť nikde, Insania. Rovno pôjde po Demonic Purge. No, Boxy hlavne už má dominating, ten zase s tými dvomi bracerami minule tam akoby to vytučil tromy, teraz ale bol reálne pri 6 kiloch z tých 7. Boxy tu devastuje proste celú tú mapu a medzi tým free farmí ešte aj vašu maminu, ktorú by ste si mali akoby teraz ísť intenzívne skontrolovať a schovať. Tu akoby je to 3000 gold leadom. Jo, teraz akoby tá support naga zrazu. Jo, tam ako nefunguje úplne plne. S tými delúžiaškami, jo, a nejakým tým akoby zdržovaním, možno nejakým tým split pushovaním by teraz akoby sa možno gladiátori mali presunúť do nejakého ako fakt ostražitého gameplayu, ktorý im ale nesedí plne. Jo, a ešte tu je k tomu vidieť Celery aj Queen pod touto deep wardou. A tam čaká Boxy, čaká tam Níša, čaká tam Insania a Celery sa premení rovno na ďalšiu mŕtvú bambiovskú srnku. Easy peasy pre Boxyho. No, Quina ešte pôjdu rozbehnúť potom, je tam pripravený predsa len Mike, síce tam ešte nemá úplne celý dokončený Gleipnir, Quinn bude schopný odskočiť trochu ďalej, dokonca dostane tú Stampedu, aby ho dotiaľ dostal, ale Níša to stihol! Ten jeho toastík, tento krásne prichystal
A tuto od Liquidov prichádza proste pure cinema. Tu akoby momentálne fakt ako takýto nezastaviteľných Liquidov sme podľa mňa nezažili ešte nikdy. Toto je absolútne nezastaviteľná skvadra. Tých Nemesis, ktorí mali byť predsa len gaming gladiátori, tak tí zrazu sú zaskočení sami. Tam majú na Aceovi prichystanú aj tú rýchlu blinku, aj ten rýchly blade mail, aj všetko, čo by len chceli, dokonca tam Ace teraz pôjde urobiť čo najskôr nejakú šivu, aby tam možno mali aspoň ten minusový healing, aby tam akoby ten Bristleback ich tam možno neúspel aj vstyloval absolútne. Ten problém je, že už má aj Mr. Nisha to Phylactery. Ten burst damage bude ešte väčší. Ten proste gladiátori teraz nemajú absolútne podľa mňa ako vyhrávať tie fighty, snažia sa premeniť Diráčia na K1 Hectora. Ten bude mať za 100 pripravené celé to psycho, má tam 9000 net worth. Ten dráček to musí ale rozsekať absolútne plne. A je to tá jediná nádej. Free. Ale hlavne nie len, že má teraz ten pressure na svojej strane, oni tu Liquidy podľa mňa hocikedy môžu akoby ešte sa nasťahovať aj k tomu Rošovi, keby chceli. Toho proste vypnú absolútne bez problémov. A už je tu dokonca timing aj s tým hotovým Gleipnírom. Už tam majú ďalší disable navíc na catch. No aj Equinátor medzi tým teda dokončil aspoň nejakú tú poriadnu Witchbladičku. Tu majú kľúci dosť intenzívny a poriadny problém. Oj. Zatiaľ iba 3 killy pre gaming gladiátorov. Dragon Knighta tam nemôžu ani úplne zapojiť, tu Liquidi si môžu proste spúšovať cez tie drinking buddies. No ten Bristleback s tým right click damageom im tam ako dáva tom zabracovku dosť. No a do toho Nisha už hľadá nejaký target, nakoniec sa skládou. Pôjde takisto postarať o to, aby sa to proste pušovalo o niečo efektívnejšie. Tam proste gladiátori teraz úplne cítia, že proste nemôžu proste absolútne do toho Bristla nabehnúť. Oni nemajú damage ani na to, aby tam pomaly zabili toho Tonska, tu to majú vytučené podľa mňa Liquidi dokonale a zase, hlavne tam majú tých dvoch defenzívnych supportov. To je to najväčšie gro toho celého. Oni hocičo, čo gladiátori rozbehnú, tam môže prísť defenzívne schovanie alebo defenzívna snowballa. Boxy za chvíľku myslím, že bude mať už potom P-Wise dokončený celý ten Solar Crestík a hlavne free. On si kúpil iba tú casual voodoo masku na spell lifesteal. No nedokončil ten Bloodstone a pôjde urobiť celé psycho, ak som videl správne. Jo, možno to bude nejaká Saint Kaya, uvidíme, ako by čo z toho nakoniec príde, ale myslím, že to mal nakliknuté práve to psycho. Celery medzi tým tu bol vidieť pod tou Deep Wardou a zase si ho kľúci vyčmuchajú. Chudák s tou bambiovskou pani Enčkou tam hľadá na mape miesto, myslel si, že pod lampou je najväčšia tma. No ale tuto fakt ako musím povedať, že Liquidov som akoby v takejto forme ešte nevidel nikdy. Hlavne v grandfinálovej sérii proti gaming gladiátorom, tí absolútne teraz momentálne nestíhajú, tí sa nedívajú akoby normálne zo strany na stranu, tí akoby nevedia ani kde tu klikať. Jo, fakt ako Free bude mať za 5 kg takisto celé to psycho. Všetky tie stuny, jo, všetky ten minusový status resistance od toho delúžu. Jo, to všetko viac menej to psycho akoby celku vyrieši. Ja si osobne myslím, že to Bristlebacka proste nemajú ako zabiť. Tam môžu s tým dráčkom teraz po psychom možno čakať, aby tam mal aj on sám, možno nejaké to poriadne BKB možno bude potrebovať skôr. Sám urobiť možno nejaký silver edge, aby tam proste mali break. Tu ako gladiátori môžu len itemizáciou toto akoby nejak ako skúsiť zachrániť alebo spomaliť. To tempo je ale plne v rukách Liquidov. 4000 gold lead. Nie, gladiátori ešte s týmto line-upom nie sú úplne podľa mňa ready na super comeback do tu, aj keď majú tam predsa len tie songy na reset, majú tam ako songy na tom, by si to celé možno setupli. Teraz tam je vidieť Nisha, dostane rovno Dreamcoilu, ten je tam momentálne úplne sám a konečne si tu gladiátori možno našli pick-up, ale potrebujú damage a ten damage nemajú. Rovno dostanú v Random Nature, Gleipnir tam ešte spomalí takisto aj Ace vzadu, Quinn medzi tým dostane skoro vypleskáno sám. Songa, táto tesne od topu ešte zachráni Ace. Ten bude schopný odportiť a takisto aj odportiť Mr. Tofu. Gladiátori teraz zase prišli na gang a proste zistujú, že nemajú dosť damageu. Oni kým tam nezapoja toho Dragon Knighta, tak tam nikto proste ten damage nedá, hlavne tam všetci od gladiátorov proste využili akurát nejaký ten rotation, všetci využili tie porty a odportili domov. Do toho Nisha ani nemá tým pádom na sebe ten pressure vôbec, že by akoby musel robiť nejaké defenzívne backup, ten si rovno za 5 kg dokončí celú tú kandu. Ten tam pôjde odkandliť normálne celý tým gaming gladiátorov. A môže byť aj so CY-om doma v Dánsku, ale vyzerá, že Nisha to má do Polska takisto celku blízko a pôjde to rovno možno odtiahnuť. Tu ale ten hlavný ťahuň je 100% free. S tým celým psycho má 2600 HP, 2 bracery, ešte má ešte k tomu aj ten Vampire Fangy, on má double spell lifesteal. Tu nemajú proste podľa mňa gladiátori reálne ani papierovo damage na to, aby ho zdržali, ten ešte k tomu má right click damage okolo 290, takže akoby celku to tam aj tu vežu, dosť intenzívne štípe. Jo, Nisha ako teraz možno budú musieť kľúci naraziť konečne na Diráčia, to je ten hlavný. Ten ale s tým dráčkom, aj keď hral zatiaľ iba brutálnu farm game, ten musí udržať ešte celý ten high ground. Ten musí byť ten hlavný damage dealer, on tam naklikol rovno ten silver edge. Bude mať za chvíľku Diráčia už pripravený rovno, a aj ten Shadow Blade.
Jo, to je podľa mňa jediný win condition. Tam gladiátori musia teraz fakt ako počkať podľa mňa na ten silver edge, vyčkať na tú správnu chvíľku. Ja, medzi tým na tej nage možno tam pribudne aspoň nejaký ten mekáč alebo nejaké tie aury navíc. No, problém je, že aj Liquidom tam začnú akoby pribúdať itemy. 1500 goldov chyba Mikemu do BKB, ten robil po Gleipnire ešte tú šardu navíc k tomu. Jo, tam ako dole môžu byť ešte radi chlapci. Teraz sa tam ale Diračio prebehol okolo Sentriny. S tým Shadowbladeom chceli zrovna prekvapiť, teraz ho čerstvo postavil. Ale zase tu Vision majú proste Liquidi nachystaný dokonale. Dokonca sa tam pôjdu ešte do toho trianglu natlačiť aj oni sami. Iluska tu akurát odhalí teda Free, je tam takisto aj ten defenzívny Vision, takže gladiátori budú vedieť, čo sa tu deje. No, tu si myslím, že ale Liquidi proste chcú ísť normálne na high ground. Oni by už dávno mohli zobrať Roshana, ale nechcú z nejakého dôvodu, medzi tým proste chcú akoby gladiátorov fakt zahnať absolútne do hoven. Tam chcú ísť dokočiť minimálne celú tú trojku, tam očividne túto hru chcú akoby rozhodnúť ešte skôr, ako tu vôbec gladiátori budú online, Diračio sa ešte nezúčastňovať bere ničoho a už im tu padá pomaly celá strana. Nakoniec tam vzadu, akurát Tofu dostane nápadný avalanche, tu tým pádom vie Quinn, že tam môže naskočiť, ale trošku ich tam akurát dohlodal. Ten damage tam momentálne úplne neexistuje, ten deluge, ten to tam spomalí, ale iba tí dvaja trienti tam už pušli milí raxy, celé tie raxy sa proste rozplývajú. Tam absolútne gladiátori nemôžu nič. Nisha ešte medzi tým prišiel dať jednu kládu. Tofu, ty s tou kandou. Tam dostal mordy, keby nedal ten mekáč, tam by možno zaštípalo. Jo, Diračio medzi tým full on farmy. On si uvedomuje podľa mňa, že fakt ako jednoznačne, keď teraz videli Diračia, jo, ten proste potrebuje ešte našetriť, ten ešte potrebuje necelý liter, aby mal dokončený celý ten silver edge. To je podľa mňa jediná zbraň, ako toho Bristla dokážu zabiť. Gladiátori si to uvedomujú a preto tam pustili proste celé tie raxy. Oni vedeli, že by to bol absolútne proste nehraný fight, nevyhrateľný fight. Diračio medzi tým takisto teda pôjde aspoň po tú vrchnú creep waveu. Tu ale konečne je podľa mňa čas pre Liquidov po tej jednej strane, aby teraz prišli easy po Roshana. Ja s tým nemajú samozrejme Quinnovci absolútne čo urobiť, príde túto fu aspoň pekne podebardiť, aby tam ten Vision nebol. Ja len si to uvedomoval dobre. Nakoniec má ale free ages! Liquidi sú proste next fucking level 600 IQ. Tam jediný win condition bol, že zabijú toho Bristla cez ten silver edge, ktorý ešte ani nemajú a možno ako za chvíľku dofarmia. Ale on tam bude mať 2 životy. Jo, do toho Nature's Prophet bude mať, myslím, že dokončené úplne celé to backup, do toho tam bude Nisha vypne hocikoho, okrem toho dráčka pomaly a Kentaura na one shot. No a Celery to teraz možno pozná tiež. No, Overprotective Wispy mu pomohli. Nakoniec sa tam Nisha teda nedostane žiadnemu easy pick-offu, ale forceol Stampede popravde. Jo, Diračio teraz akurát sa chce presníkovať vrchom. No, teraz tam dostal ako skoro Shadow Poison do hlavy. Presníkoval sa tam dobre, ale ono stále nemá na ten silver edge. On by to potreboval aspoň na ten defense, ale tu gladiátori nemajú absolútne čo urobiť, aby toto zastavili. Liquidi sú nezastaviteľní. Jo, tá Naga môže dole teraz splitpušovať, môžu dole kluci zdržovať, ale tu gladiátori musia ukázať ten najväčší defense ich životov. Alebo odovzdať druhú stranu. Jo, tam 4 minúty ten Aegis na free je podľa mňa úplne nehrateľná záležitosť, momentálne sú akoby takzvané v šachmate. Jo, aj keď gladiátori akoby sú tam všetci teraz 5 pohromade, čakajú možno na to silver edge na svete. Už majú cestu ako zabiť toho Bristla a Diračio to rovno pôjde skúsiť, rovno je tam ten break, Bristleback sa rozplynul. Bude tam ale ešte celý ten druhý život. Jo, ten silver edge tam bude samozrejme teraz ešte chvíľku na cooldown, nepríde tam ale sleep. Pekne teraz Tofu to zdržal. Tam čakajú na ten silver edge timing, za 4 sekundy to tam bude. Ale free, teraz uvidíme ako tam toto bude pripravený, Nisha si tam teraz naskočil dopredu. Dreamcoil to bude ale na troch, Diračio konečne môže mlátiť a ten damage nie je malý. Diračio to trá vejpu, Liquidi padajú, jeden za druhým a free, možno takisto ešte bude mať dosť intenzívny problém. Demonic Clangzone nakoniec ale dostane z tých problémov, Quinn ešte môže ale chaseovať ďalej. Insania sa odtiaľto nemôže dostať ani zďaleka. Liquidi nakoniec ale možno vyportia obidvaja pod tou Vardou. Tesne sa tam Diračio nedostal. Ten Silver Edge zachránil ešte celú hru. Oh god. 4 killy, keď počítame ten Aegis. Jo, Kentaur takisto ako tam rozdal svoje. A ten hlavný damage dealer bol Diračio. Ten prišiel right-klikovať všetko. A konečne sa gaming gladiátori dostali do hry tiež. Tu uvidíme rovno ten replay. Tam na Jebejtil vedmene akurát toto celé. Mr. Ace. Jo, tam už ale predtým sa zbavili toho Aegisu vedmene velice rýchlo, pretože tam nebol Vision. Jo, potom už tam bola tá Sentrina nachystaná. Ale tu proste, aj keď mali ten cooldown, jo, Nisha to skúsil spomaliť. Tu nemali nič defenzívne, tu nemal Nisha nič ako BKB. Tu bol breaknutý zase chudák free. Ten dostal ešte to schovaníčko, potom ho tam nakoniec ešte zachránili pri živote úplne záchranou. Neskutočného typu od Insaniu. Jo, Liquidi ale stratili viac menej úplne celé to nezastaviteľné tempo, gladiátori im ukazujú, že tuto v tom Grand Finále kurva oni sú doma. A možno to tekutinári nebudú mať tak easy peasy. Jeden Silver Edge timing. Tu ukázal prekvápko pre Team Liquid.
Sa teraz pôjdu takisto teda postarať o toho ich tormentra, to je 6 minút delay-nute, ale už tam vyfarmili rovno. OK, oni majú 4 šardy. Jo, tam jeden jediný shard má akurát kúpený od GG Mr. Quinn. Jo, tá výhoda aj na tých supportoch je proste celkom markantná, zrazu tam stále bude svietiť minimálne ten 4000-ový gold lead. A aj keď tým fightom si udržali nádej gladiátori. Ukázali, že Dyrachio dokáže byť fucking hard carry, keď má byť. No ale ešte to bude musieť ukázať znova, ešte tu akoby nebolo to najpodstatnejšie, no. Už je tam to BKB. Teraz som chcel akurát premostiť k tomu, že akmile sa Free dostane ešte k tomu BKB. No, ten break tam môže byť, ale oni ho v tom proste musia zabiť. Cez to BKB to nepôjde úplne tak jednoducho. Dyrachio medzi tým, tu pôjde teda akurát depušovať celý ten middle sám, tam mu ale teraz popoval akurát tú čerstvú formu. No, ako na farmu je to samozrejme celku Gucci, ale tým, že to Liquidi teraz videli, teraz môžu možno počkať, že tam má aj ten väčší attack range. No a Liquidi idú rovno skúsiť smoke. Oni vedia, že keď to teraz ako načasujú, tá Dragon forma potom ako bude končiť. Potom tam bude možno Dyrachio polovičný. No, prvý sa ale ide natlačiť rovno Free, v tom smoku, tam nenápadne iba vypne tú waveu, pinguje tam rovno práve Anton. Dyrachiovský, že tam proste sú kľúci schovaní. Tým pádom majú gladiátori to jasné info už dané. Trošku to tam Free teraz ako prezradil, čo možno nemusel, kto tam ako pofarmiť samozrejme nejakú tú waveu k tomu. No, pôjde zobrať ešte dokonca outpost, medzi tým akurát Mike samozrejme môže farmiť na druhej strane mapy úplne bez problémov tiež. Pôjde by the way urobiť ten silver edge, jo? To takisto môže byť dosť intenzívna odpoveď na toho mistra Dráčka. Dobrá práca od Celeryho a do toho aj Tofu. Split push len od supportov, tam teraz ako niečo predsa len tvorí. Ešte 15 sekúnd bude ten Dark Troll Summoner, aspoň nejaký ten split push tam môže prísť. No, proti tomu Nature's Prophetovi uvidíme, aký teda veľký impact to bude mať, ale gladiátori skúsia smoke. Idú to skúsiť. Idú skúsiť nabehnúť do Liquidov. Pred 28 minútou nestíhnu teda úplne tú Wisdom runu, tu si zoberie dokonca ešte Free. Už má proste level 18 úplne v pohode. Dyrachio si dokonca na pána zobral aj Craggy Code na Dráčkovi. Len aby bol proste tučnejší, aby mal ešte väčší armor navíc. Jo, tým potom mu to pomôže, aj keď tam ako náhodou bude breaknutý. Teraz je ale otázka, čo sú schopní gladiátori momentálne nájsť. Tá hra je stále ešte wide open, aj keď je tam predsa len napušovaná tá celá jedna strana, Liquidi zdevastovali vedere tých prvých 20 minút. Teraz ako už to začína byť celku ako nebezpečné proti Dyrachiovi. Jo, 2,5 minúty tam predsa len neuvidíme ani žiadne veľké Aegisy. Jo, tam môže samozrejme kľudne za chvíľku dokúpiť Free aj celé tie Bloodstony za moment. Má tam stále 18,5 tisíca networth k tomu. Jo, not bad. Jo, Celery na druhej strane sa ale začne takisto akoby pomaly premieňať na to carry za tú enčku. To sme tu takisto už videli x krát, že akoby tam on bude damage dealer ešte teraz, keď už sa blížime nejaké tie 30. minúty, keď tam má iba dramy Solar Crest, to stačí. Dyrachio teraz ale videl Free ho, pôjde ho skúsiť setupnúť práve s tým breakom. No, setupol mu tam velice dobré. Ambrika to takisto aj Stomp, ale defenzívna snowbola od Boxy, to zastaví úplne celé. Teraz si musia dávať akurát gladiátori pozor na tom choke pointe. Free bude ale zastavený nakoniec akurát tou jednou songou Mike, ale BKB môže aj tak Tofu možno doraziť. Nakoniec bude žiť ešte na malý moment. Dyrachio je pripravený ešte na follow-up, ale Free. Bude rovno to BK, otočka prichádza práve do Acea. Gladiátori to chcú rozseknúť, Ace sa nakoniec ešte cez tú jednu malú kvelinu chcel dostať preč, bohužiaľ. Teraz to vyzerá, že bude ten prvý, ktorý padne. Otočka prichádza práve na Dyrachia, Mikeho tam môže úplne celú dobu mládiť Quinn. Snaží ešte Mikemu niečo urobiť vzadu, ale Dyrachio padá. Dreamcoilu to ušetril ešte k tomu. Pekný Quinnátor síce na trojicu, ale teraz ich tam nemá momentálne kto dodamageovať. Liquidi môžu ísť hantiť ďalej. Je to pripravené targety, Celery ten nepôjde absolútne nikde. Ten si môže naservírovať humus navíc. Liquidi, chcú ísť dneska po titul. Tam proste v tých ich playoch sú úplne vidieť tie balls of steel. No, zase proste bez blinky Boxy ani nechápem, ako dokáže byť ten správny čas na správnom mieste vždycky celý tento turnaj. To má proste Solar Crest a 2 bracery, ale aj tak tam vždycky je včas. A teraz už bude mať blinku. Teraz už akoby fakt vychytať niekoho pre gladiátorov bude podľa mňa nemožné. A aj keď tam majú jeden silver edge, proste túto to nebude vôbec easy peasy. 35 sekúnd tam hlavne nemajú momentálne Dyrachia. Jo, tam Free už bude mať dokonca za chvíľku aj celý ten Bloodstone dokončený, jo, viac menej za pár kileček. Jo, medzi tým tu ale budú musieť akurát brániť pekne proti Liquidom bázu. Glyphik to teraz trochu spomalí, ale ten bol trošku ako tu možno moc skoro. A nakoniec tam ako odoženú tú midovú waveu, takisto aj Liquidi teda budú backovať preč. Ale gladiátori, tí sú v situácii, ktorá není úplne to závidenia hodné, hlavne tam ukradli Celerymu aj ten gemík, takže celkovo proste ten vision game je teraz úplne nemožný pre gladiátorov tam akoby pochcať.
Jo, tu to je akoby pred 31. minútou. Liquidi zase proste nielen, že prečkali prvých 30 minút proti gladiátorom, čo väčšinou býva tá najpodstatnejšia časť. Majú tam stále vybudovaný ešte tých 11 000 gold lead aj potom, čo už tam Dráčia prišli pekne zapojiť do hry. Ten Dráček tam ako začína rozdávať mordy, ne, že ne. No proste zatiaľ to není enough a už majú odpoveď aj na toho Dráčka. A už tam je pripravený celý Silver Edge aj na Mikem. Nielen ten jeho right click bude štípať viac, ale dokonca už aj Insane a má Blink. Už je BKB na Níšovi, Liquidi majú všetky itemy sveta, ktoré len potrebujú. Oh god. Diračio tam musí dokonca ešte celú dobu nosiť akurát tú Hurricane, alebo teda tú kvelinu, len kvôli tomu, že tam je Nature's Prophet v hre. Jo, chcel by miesto toho možno kúpiť teraz možno nejaké 9-sekundové backup, alebo možno kúpiť nejaké Aganemy, aby tam mohol predsa len lietať okolo. Jo, tu ale pre 32. minútou Liquidi budú práve ten iniciátor, tam gladiátori mali síce Vision, ale Quinn bude prvý vychytaný. Na 400 HPčkách ešte stihol sa aspoň na chvíľku schovať a koniec, ale Quinn dostal ten kill spray damage, nestihol vyblinkovať, tým pádom preč. Pekne zahrané. Celery až, ten sa síce dostane domov, nebol tam žiadny veľký cancel, tým pádom sa tu ale otvára rošpit. Tuto si môžu Liquidi akurát teda počkať, Rošan tam bude za 23 sekúnd pekne nachystaný. Tu jedna tofuášovská iluska, už to ide skúsiť poskautiť. Ja, myslím, že tu tam ani nenechá teda Nisha úplne prísť. Jeden tosík a hotovo. Do toho proste napána, ale Kvinátor ako pocítil tú silu Tinyho. No toto je presne ten avalanche, ktorý ho tam zdrží neskutočne dlhú dobu. Jeden z tých najefektívnejších stunov proti Pukovi. No a Liquidi proste fakt ako dneska majú návod na všetko. Tu ani nejde o to podľa mňa, že sú to gaming gladiátori, na druhej strane tu proste mi prídu Liquidi absolútne unbeatable. V každom faktore. Jo, aj keď tam proste sú nejaké tie chvíľky, keď tam povedzme není úplne na nejakom pánovi boxim, nejaká blinka, alebo na tom druhom supportovi. Tam proste to nepotrebujú absolútne. Oni vedia hrať okolo seba dokonale, aby enablovali jeden druhého. A proste samozrejme free s Bristolom, jo. Ten je trošku ako cheezoidný tentokrát. No nie je pick, čo by možno gladiátori teda úplne očakávali, aj keď od Freeho predsa len tí Doomovia a tí Vizážovia sú to hlavné. Jo, hlavne tu majú proste ešte Liquidi výhodu, že ani ten split push tam proste absolútne proti tomu Nature's Prophetovi fungovať nebude. No, Nature's Prophet je pán split pushu, on vymyslel split push. Spolu s admirálom Bulldogom. Po 33. minúte ale takýmto trip down the memory lane sa možno dostaneme tu do problémov. Diračio nakoniec komitol do ďalšieho itemu. Necháva tam aj tú kvelinu zodpovedne. Doniesol si ale veľké kryty. Veľký tučný Daedalus. Damage a damage. To je to jediné, čo teraz momentálne bude prinášať Diračio. No, gladiátori ale potrebujú nájsť totálne dokonalý opener. Ideálne podľa mňa nepotrebujú nájsť Bristla, ale nejakého supporta. Hľadajú momentálne niečo za tou creep waveou. Hľadajú niečo vzadu, sú tam ale Liquidi v tom triangli, vedmenej všetci okrem Mikeho, tento samozrejme môže naportiť do toho fightu bez problémov. Diračio to ale pôjde rovno vyskautiť spolu s tým Wildwingom. Veľmi tense moment medzi týmito dvomi týmami. Free nakoniec to pôjde s Gemom skontrolovať. Našiel tam rovno ten Vision. Pekne ho posunuli na high ground, ale Boxy. Ten už sa príde postarať, že tam nebude Free staknutý. Dokonca sa pôjde rovno otočiť do nich. Tam príde ešte schovaníčko, aby si to celé setupli. Ace tu pôjde defenzívnu stampidu zase dať. Snažia sa tam zachrániť momentálne Puka, ale Mike medzi tým pušuje na vrchu Raxi. Jo, ten si tam sám vypušoval Raxi, odportí pekne preč. Diračio ho tam ale nakoniec držal Mikeho. Tým pádom zabijú a Quinn bude zachránený. OK, gaming gladiátori ustáli toto celé. Quinn bude živý, dokonca budú všetci žiť. Na 80 sekúnd tam zabili pekne krásne Mikeho na vrchu. Jo, off-screen, ale on sa postaral o celé tie druhé Raxy. Takže, jak som hovoril o split pushi, Diračio teraz ale príde s veľkými krytmi, to vysvetlí teda minimálne aj mistrovi Nishovi Dreamcoil, a to bude na troch, Nisha si tam ale ušetril celé to BKB, takže odíde kľudne preč. Quinn to tam našiel pekne na trojicu, ale bohužel, jedno BKB to vyrieši. No, Liquidi teraz budú mať síce 55 sekúnd chill time. To podstatné ale je, že oni majú Aegis na tom Bristlovi. No, Mike tam síce na toto ako zaplatilo OK. No, ale udržali si tam Nishu pri živote, celý ten teamfight akoby udržali. Je tu ale cítiť, že Diračio, Anton Diračiovský už má damagio. No, už tam rozdáva ako toho damageu kurva dosť. Aj tomu tlustému Tonskovi, ne, že ne. No, do tých dvoch defenzívnych supportov, ale podľa mňa to bude mať extrémne ťažké. Jo, len keď tam Insane a inak to schovanie použije agresívne proti nemu, akoby tie dráčky to tam ako rozsekajú aj na druhej strane. Do toho má samozrejme Free nielen ten Aegis, ale samozrejme dávno už celý ten Bloodstone, ten už tam akoby môže robiť nejaké tie nenápadné refreshery, alebo oktaríny, alebo bonusy iného typu. No a gladiátori proste musia vymysleť túto from behind nejaký comeback.
Tormentor by im tam teraz mohol minimálne darovať teda nejaký ten free shard, možno nejaký sprojinčík k tomu. Už im to tam Diračio ide pekne vydamageovať. Musia toto celé ešte skúsiť, ale gladiátori comebacknúť akurát na Diračia. A jednoduché to ani zďaleka nebude. Tofu až teraz ale dostal ešte tú free shardu, takže minimálne tá jeho songa bude pekne healovať. Uvidíme, aký Tofu až má teda spev. Či to teda tomu týmu pomôže plne. Medzi tým už sú Liquidi, ale všetci majú ešte minútu a pol toho Aegisu. Ich podľa mňa nezaženú teraz už gladiátori len tak. Len s delúžou. Dobre teraz nadžebejtil, ale Mr. Tofu. Nisha nakoniec si tam ale akoby neodhalil úplne svoju pozíciu plne. Skúsil tam skočiť s tým avalančom, zistil, že to je akurát nenápadná iluska a odišiel preč. Free, ale teraz môžu proste poslať dopredu, kde tam má Aegis ešte minútu 10. On má dokonca celé Gravesky ešte k tomu, teraz tam príde ten break, stihol sa ale otočiť ešte dozadu. Tam síce mu to úplne zase tak nepomôže, ale tu príde to defenzívne schovanie boxy. Potom ešte bude mať prichystanú aj tú snowballu, navíc za Dreamcoil, a to síce vychytala dvoch. Mike musí akurát možno odísť domov, možno to resetnúť celé. Medzi tým ale tier 3 už je dole. Gladiátori to teraz môžu síce resetnúť, ale zase ten objektív už majú Liquidi za sebou. Už iba 2 raxíčky, už iba 2 budovy. Budú tam zabezpečené samozrejme úplne celé mega creepy, dokonca Diračio, ale za 5 kg už bude mať aj ten agáč. Už potom bude mať aj slot navíc, aby nemusel nosiť možno tú kvelinu, aby tam mohol lietať non-stop tej forme. Popravde dračiu čiernu formu už som tu nejakú tú dobu nevidel, ale zrovna. Teraz to pôjdu rovno otočiť ešte do free, ten ešte bude mať ale 30 sekúnd stále ten Aegis. Zase tam to defenzívne schovanie boxy, do toho ešte dáva tú snowballu, tí supporti sa tu starajú o to, že free proste nepôjde zabiť. Ten sa ešte pôjde vyspelá aj stylovať do nich. On je zase full HP. Buyback to musí prísť do tej enčky. Gladiátori musia urobiť všetko, tu prichádza dokonca aj ten banner. Sa tam nakoniec Stampedov akorát prišiel teda prebehnúť, ale Nisha našiel trojicu vzadu dokonale. Boxy s jedným HPčkom. Tam prišiel takisto sa napnúť ešte trojicu. To už to snaží akurát healovať celé, healuje. A udržal to celé ešte pri živote. Celí gladiátori žijú za 3 sekundy, ale bude končiť predsa len ten Aegis. Free zase stratil celý ten jeho pool. Ale nakoniec tam pôjde Nisha akurát zahodí naspäť, nakoniec tam bude free dohealovaný tým Aegisom. A môžu ísť Liquidi na ďalšie kolo. Teraz tu nebude Song, nebude tu Stampede. Nie je tam ani tá Dragon forma. Diračio to pôjde skúsiť aj tak. Dobre, teraz tam majú jump, zase sú tam ale tie defenzívne schovania, Insane je tam proste včas break, je tam práve na toho Kentaura ten pôjde pravdepodobne niekde, spadá na 65 sekúnd. Team Liquid si chcú ísť. Likvidačne teraz po nejakú tú Game 2 a velice rýchlo. V tomto Grandfinále, aj keď akoby možno mnohí očakávali ten výsledok, ktorý historicky funguje, ktorý podľa štatistík by mali jednoznačne hrať do kará týmu Gaming Gladiátorov. O to sa tu ale nedeje ani zďaleka. Dokonca aj celá tá aréna je úplne normálne stíšená tou dokonalosťou, čo vidia od týmu Liquid. Ja normálne smekám, čo títo chlapci dokážu. Tí sú proste normálne teraz tak well-rounded, že to nejde zastaviť. A vyzerá, že Free si proste tento rok chce ísť po ten svoj tučný druhý titul. Ten svoj prvý vyhral práve s našim slovenským Oliverom. Potom sa oddelili. Potom tam vznikli Falconi, potom išiel Free do Liquidov, ktorým to možno v tie prvé 3 mesiace trošku škrípalo a so Free nesedelo. Ale zrazu po celej sezóne toto je brutál. Proste Liquidi. Ja nevidím ani slabú stránku, momentálne tam gladiátori teraz vedia, že keď rozbehnú frontline, tak to tam nezabijú, pretože sú tam 2 defenzívne supporty. Keď rozbehnú supporty, tak ich tam rozbehne ten Bristleback. Tam proste nemajú akoby čo si úplne vybrať, všetko vyzerá ako lose. Ako vidíme, či ešte nejaký ten zázrak budú schopní uhrať. Oni nejakým zázrakom, preto oni potrebujú akoby tam vyjebejti nejaké tie backup a nájsť možno niekde toho Shadow Demona alebo Boxyho. Tu ale Liquidi proste pekne teraz počkali, pôjdu tam všetci podľa mňa pohromade. A tam už je iba proste nejaká tá budova na mega creepy, už tam ako moc toho nebude. Nisha si teda ešte vyberá nejaký ten ďalší neutrál, Boxy už si zobral samozrejme ten status resistance navíc. Diračio. Teraz ale zo Silver Edgeou tam vidí práve Free, oni ho tam ale videli tiež práve cez ten game. Tu bude Diračio, možno ten prešrovaný, nakoniec sa Stampede príde, aby dokázal odbehnúť preč. Z toho točil dobre do tej backlinky, dokonca tam príde aj tá Dreamcoil do toho, ale zatiaľ ten Bristol celku chilluje. Zatiaľ tam neprichádza žiadny veľký follow-up, zatiaľ tam teda padne ale prvý Insane a padnú tam dokonca obidvaja supporti gladiátori, našli možno dokonalý fight. Teraz ale otázka, či to Damagio dokáže vydamažovať Nisha, ten si odportí domov. Pekný sleep od Tofu, ešte možno ale vytvorí nejaký nenápadný comeback. Mike tam bude roztrány takisto, ani jeden z nich nemá buyback.
No, ten trient od Mikeho tam teraz ešte skúsil dokonca urvať úplne celé tie mega creepy. Teraz ale Damagio sa môže ísť natlačiť rovno na ten mid. Gladiátori majú možno šancu toto ešte celé udržať, tam není ani jeden buyback. Supporti tam budú až za 35 sekúnd, druhý za 20. Tu dokonca bez creepov to Diračio ničí jak nikto. OK, s tým jeho poriadnym čiernym dráčkom. Nielenže tu máme hlavného partnera tohoto CSK coverageu práve Black Dragonov. Ale vyzerá, že práve Black Dragon možno bude návod ešte na comeback pre Gaming Gladiators. Začína sa nám tu pomalinky do Grandfinále trochu zamotávať tak, kde by sme to chceli mať. Tuto Diračio dostal teda trochu pozdraveno. Jeho tá Stampede nakoniec bola insane na to, aby odišiel ešte od tej snowbally. Oddelili tam Boxio, ktorého mohli zabiť. Oddelili takisto Insaneiu, ktorého mohli zabiť. Takto presne gladiátori si proste ideálne predstavujú fight. Rozdeliť tých dvoch supportov, potom neskôr tam vydamageovať ešte tie kóry, ktoré idú. No aj keď tam ako samozrejme na konci Nisha zdrhol, Free zdrhol, Mike nestihol zdrhnúť. A po 40. minúte proste to je stále šanca. Rošan tam ale bude na nešťastie pre gladiátorov. Spavnutý až za minútu. Gaben očividne ide spolupracovať s týmom Tekutina. No ale tí sa ešte nebudú samozrejme zdávať, za 13 sekúnd a bude ten Nature's Prophet, tam potrebovali teraz gladiátori už dávno spawn, ale pôjde tam Diračio zase ako prvý zo Silver Edgeho, narazí práve do Free-Freeho, toho môže rovno breaknúť, ale Puk tam bude zastunovaný zase Nishom, stratil tam akurát 3/4, Free tam bude ale chytený pekne vzadu, Graveskou sa odtiaľ môže dostať, vzadu ale prichádza Hunt práve na tých dvoch supportov, ktorí sú podstatní a Diračio už sa jedného zbavil, buyback tam nebude, takisto na dve rany môže zabiť aj Boxyho, ale tu už prichádza Queenov buyback, no a medzi tým zabitý bude práve ešte z Nagou Pantofu, Diračio ale môže ďalej možno damageovať ďalší Silver Edge tu, ale práve ten Bristol Boxy sa ešte dokonca doteraz udržiava pri živote. Free teraz popuje akurát to backup, je tam tými sproutami, ale nepríjemne bloknutý. Tam chce ísť ešte pekne ďalej práve po Celery od Diračio. Snaží teraz pekne odleteť, zatiaľ to zdržuje dobre. Tam mu ale letí ešte Kláda na ksik. Boxy stále ešte žije vzadu, stihol dokonca na tú snowballu. Padá tam dokonca aj ten Dragonite, padá tam takisto aj ten Celery. Likvidujú momentálne. Boxy ho síce zabil ešte na konci aspoň Mr. Queen, ale ten je po buybacku. Ten má možno problém, nemá buyback. Gladiátori tu dostali zaskočené. Tým Tekutina si môže ísť rovno po pripraveného Rošana, môžu si ísť rovno viac menej po nachystanú celú túto Game 2. Tam jediný buyback je momentálne na Diračio, Vitofu až ho síce ušetrili tiež, ale ten tam môže akurát tak zaspievať. Na prehranú hru. Po 43. minúte tu uvidíme ten replay. Tam našli síce Free, ale ten avalanche od Nishu. Ten spomalil celý ten engage. Puk tam stratil 3/4 HPčiek, potom dokonale gladiátori backli. Alebo teda viac menej tú backlineu. Tam išli proste roztrhať Diračio, tam na 3 rany zabil Insaneiu. Ten mal ale buyback ešte. Jo, a Boxy tam žil na 1 HP v tej snowbole. Zdržal to ale dostatočne, potom sa tam Meza k nemu nemohol úplne pripojiť. Jo, ten tam bol potom absolútne zablokovaný akurát. Tie sprouty, nakoniec teda úplne od Mikeho nepomohli úplne plne. Ale Diračiovič nakoniec bol ešte pohantený. Celú dobu tam Quinn po buybacku strávil, aby tam Boxy ho zabil. A ten to zdržoval. Medzi tým stále tu live na vrchu. Už pušujú mega creepy. Tu chlapci môžu ísť po GG, puštu to podľa mňa 45 sekúnd bez toho pána Puka. Nemajú absolútne gladiátori ako zastaviť Liquidi. Môžu ísť rozhodnúť túto Game 2. Po 44. minúte Damagio potrebuje prísť a zabiť úplne všetko. A ten clear damage, ale tam už kľúci idú fokusovať očividne akurát budovy. Tam sledujú absolútne na Diračia. Tam idú rovno ukončiť toto celé. A nemajú čo urobiť gladiátori. Team Liquid bere Game 2. Neskutočné. Žiadne chyby. Dokonalý gameplay. Ja neviem normálne ani tu poskytnúť nejakú chybičku, ktorú by tam mohli gladiátori využiť na druhej strane. Toto je fakt absolútne insane, čo predvádzajú Team Liquid. Nezastaviteľná zostava. Absolútne nezastaviteľná. That's it. A budú vyhrávať 2-0. But it was never enough to slow Liquid down. And as you say, that kind of drawing to some of these heroes that are getting through, like the support picks. I can't imagine we're going to see the Shadow Demon touch through again. 1100 divákov, by the way, tu v našich československých končinách na dote. Čete, dajte si tam nejaký high by vy. Crazy stuff from Team Liquid here in this best of 5. They are 2 games up, 1 game away from claiming the championship title against Gaming Gladiators. Can Gaming Gladiators turn this one around? It's going to be tough. 2-0 at the moment for Team Liquid. Oh, how the tables have turned. It was just about a month ago in this Grand Finals duo. These two teams were up against each other in a best of 5, and it was Gaming Gladiators that was up 2 games in a Grand Finals, and they made it look easy. I will say this is a very competitive final so far because Gaming Gladiators is putting up one heck of a fight.
but Team Liquid doing it here again in Game 2. Now on match point in this best of 5. Before we get to Game 3, there's so much to talk about, and I think there's one thing I just like to highlight. I think sometimes when we see patch notes, Lacoste, and we see a hero having +1 armor, and everybody's like, yeah, sure, whatever. I think Boxy just proved how important just one different in stat can make. How did he live so frequently in such sliver of HP? Yeah, Boxy definitely a professional e-gamer that reads patch notes. This guy is playing out of his freaking mind. I did praise him before this game. I've been praising him throughout the whole year. Definitely deserves a praise. And with drinking buddies, or should we call it skull buddies, because he's pulling them out of so many troubles. I gotta point out the support duo, Insania and Boxy, playing the same heroes twice in a row, having Shadow Demon, having Tusk as well. You have this break mechanic, but it's gonna be nullified by both Disruption and the Snowball, so you're not gonna get the full value. One of the reasons why 33 was playing so aggressive into them. Yeah, and those two supports, they went for Blink Dagger so early on. You had these double blinks in a game where Gaimin were already on the back foot, making it so that any move that they tried to make, the Liquid supports were there to counteract them. And in games where you're losing so hard, you just need any kill that you can get to get you back. But no, Boxy and Insania, amazing job. But I also want to talk about 33 on this bristleback. He hit his item timing so early, from a free lane to being uncontested in the triangle to showing up bottom at minute 14 with an Aghanims, a Voodoo Mask, and completely popping off. Liquid, they just have such a formidable triple threat, right? You've got the Tusk, the SD, and the Tiny. At any minute, if you don't execute on your jump, like you said, the saves are going to come into play, Nisha's going to hit a clutch avalanche. BKBs weren't really a thing for gaming too much in this game. So the avalanche, the toss, it was such high value for Liquid to utilize, and you've got to go to gaming. They're drafting themselves into a position of such high-pressure moments. You're in the grand finals of TI, you want to get your first Aegis, and they're making themselves, they're making the fight so difficult. And that's where Liquid is such a strong team. They exploit their opponent's inability to hit the perfect combination. For Gaimin to get a kill, it's a stomp into a Silver Edge break, and then you murder. But Liquid, they have the supports, the Tiny, to completely break that apart. So even when there's a comeback on the cards for Gaimin, they have to hit the perfect spells in high-pressure situations, and if they don't, then they just lose the game. Like Liquid, there is no way you give them SD and Tusk in the next game. Like, it feels like it's illegal. Like, in this fight as well, it's like the DK goes in, they don't get the break for long enough onto the bristle because they have no follow-up damage, and then it's fully disjointed. Liquid keep kiting back, allowing for the fight to extend further. Puck goes down, has to buy back, but where's the damage? The DK, no BKB, no Satanic available. Like, it's just, he doesn't even have Satanic. He went for the Aghanims. Yeah, Gaimin, it's such a struggle for them. Liquid are just out of this world at the moment. They have to split this up, this duo, because it's doing way too much. They try to counter it with Ricky in game 1. They had something prepared where you are going to pick up that shard. That cloud for Ricky is going to be something very good against both of these spells, especially once you pick up the shard, of course. But second game, they try to counter it with the silence. Puck to jump the back lines, it was not enough. Ace also picked up the Blink Dagger relatively early on, Blade Mail into Blink Dagger. This is like top 3 Blink Dagger purchases when it comes down to timing. And also Void Spirit. I think this is the key hero that has been banned in both of these games. They do not want to give Quinn a matchup where he's going to be able to jump the backline and kill the 2 supports. And also, Boxy on the Tusk, he goes for a Halberd. We've only seen 4 other games of Halberd being picked up. The item is non-existent in the meta, due to the fact that when you BKB, the disarm just gets removed. But Boxy, he identifies the fact that against the Ratio, he is everything. He goes for the Armlet build, the Daedalus. Like, if he doesn't have a game, then there is no damage to come out. So he goes for an item that no other player cares about, and it comes in clutch. The Solar Crest, the Halberd, again, Boxy, the Tusk. Please ban it or counterpick it. Don't let him have it. And on the topic of the Dragon Knight, all that net worth was on Dyrachio this game. Often Gaimin would try to make these moves with Quinn and both of his supports, but it just wasn't enough numbers. They didn't do the damage. And typically when you think about Gaimin and they snowball from the lanes into the mid game and just pop off on the map, it's with Quinn +2, right? They play as a ball themselves. This time around, that wasn't happening. Naga Siren was level 3 at minute 7, and Mickey TP's in, steals the Wisdom Rune. And that's one of the hardest games I've seen Tofu play. And Quinn, without the turrets that are his supports usually, without that duo that he's able to play with, couldn't find as many moves in that early game. So why was Naga having such a hard time? Because I've been told this is supposed to be the most contested hero and banned all the time, T. Because of the lane. You know, Gaimin, they don't really want to put Enchantress on Tofu, therefore they force the Naga into the 4 role. They've done this before on Tofu, where he sometimes plays Bane in the 4 position, so he plays the 5 in a more greedy style,
but I think Gaming are in their own heads. The TI meta dictates if Naga available, must pick. I personally think that they didn't need to pick Naga in this game. They could have allowed Liquid to take it, forced the SD to not get picked up because Naga's in play, and you cannot put it in the 4-0. It needs to be the 5 position, opening up the fights with Song, and your 4 has to be damaging and threatening in lane. Your Naga Centaur lane is a passive, non-pressuring lane, and I think fundamentally Gaming kind of overcooked their draft here. They kind of stumbled into it, and yeah, I think this is probably one of the weakest drafts we've seen from Gaming so far at TI. Well, lots to learn from that game, and we saw a lot of high fives coming out from Team Liquid. We saw in the previous game, they already had some good comms, some happy moments. I'm sure there's more of the same in game 2. On me. Run to me. I'm tipping. I'm alive. Can we go fight them? Focus. I'm coming from the left, Nara. Naga will sleep. Naga sleeping. Naga can die. I'm killing Naga. I'm going center. Naga dying. Okay. They fucked up the sleep, guys. This is really bad. Center. Yeah, center. Sprouting him. DK. I clipped him. You're purged. I clipped the DK, guys. DK. Everyone on DK right now. Fuck, Henge. Get back. I'm sprouting the Henge. He cannot be built. I wanna get back after this. Yeah, but he has gem on the... Gem on the Henge. Okay, kill him. No shot on him. That's fucking good. The focus, one by one, Team Liquid is taking out Gaming Gladiators in that game. And now you hear it again, same as game number 1. Mickey is the one leading the charge, saying, I'm going on that guy, and everybody is following. Now, I know we talk a lot about the Tusk and the Shadow Demon, and wow, we saw 33 Bristle at free game, but come on, that was twice in a row with Team Liquid, got the Nature's Prophet as their first pick, Effie. Is he not the problem, the Nature's Prophet? I think the Nature's Prophet is putting Gaming in a position where they feel the need to respond to it with either Chen or Enchantress. In that game 1, they picked Chen. In that game 2, they picked Enchantress, because to them, they want a hero that can steal the creep and counteract potential tower pressure. But by doing this, in game 2, they put the Naga Siren on 4, instead of maybe even rotating the heroes around, let Celery go bottom with Ace, let Tofu play it on the 5. No, they overcooked because of this Nature's Prophet. So maybe just, take a breather, take a step back. You can still play those heroes if you want to. You can still let the Nature's Prophet through, but not at the sake of putting Naga Siren in an unfavorable position. This is the big one. This is the big boy. Didn't die a single time in the previous game. Loved his itemization of picking up this early Aghanim Scepter, because they've been stacking a lot for him, knowing that the safe lane is not going to be as pressuring as it should be. So his itemization, Aghanim Scepter, picks it up relatively early on. Voodoo Mask, just to have a little bit of that spell lifesteal, and then gets SNY, becomes super tanky. But this is Bristle's minute 14 inventory. Minute 14, double bracer, arcane, voodoo mask, Aghanim Scepter. And he went bottom. They were smoked bottom, and this is when Gaming made their first big play to kind of have a comeback in that early game. They smoked with Ace's Blink Dagger on the Centaur, got 1 kill, but then here comes 33 with that ridiculous net worth, just comes in with his Ags and just melts Centaur at that point, and it changed a lot too. Yeah, Mr. Why the game was so difficult. You've got a DK pick into a Bristle that you can never push the Bristle out of lane. You don't really want to contest stacks too early. Then you've already conceded the off lane, like I mentioned, so you're always playing for the comeback. So again, Gaming, please, in this next game, bring a little bit more to the laning phase. Otherwise, we could just see a repeat. Liquid 2 games in a row, by 20 minutes, they just control everything. I'm sure that they'll come back swinging in that 3rd game. Before we get there, though, we're first going to check in what Tsunami and Slacks are up to. That is right, Cheever. I am here in the crowd. Hello, Copenhagen. I love the energy right now. What the? I feel, I'm there too. I'm hiding on the this side of you. This is a split screen. We're split screening. Well done. We're doing PvP right now, Slacks. Listen up, man. I went and found some Gaming Gladiator homies in the crowd. Everyone over here is a gaming... What is this? Liquid. Get the hell out of here. Get out. Get out. This is all Gaming Gladiator fans right here, and they could use some energy. Is anybody out there a Gaming Gladiator fan? All right. Who are you cheering for? Who are you calling out? Duraccio, let's go! Duraccio! Okay. How you feeling? Any advice for the boys that are listening to you in the back? We know that you can do it. We trust you. Tofu, please. We can do it. 3 matches. Let's fucking go! Let's fucking go!
All right. That's... You promised me full energy. I will give you full energy. I'm going to do something I never do. I'm going to let you hold the mic. Do not make me regret this, okay? You've got this. Okay, guys. Okay, guys. Are we standing up? In Norway, we have a word that's called forsvinn, and it rhymes with quinn. So it basically means quinn or disappear. So can I get a quinn or forsvinn? Quinn or forsvinn? Quinn or forsvinn? Quinn or forsvinn? You got this guy 3 games now, baby! Yeah, baby! All right, good luck, Tsunami. Good luck following that up. That's very cute, Slux. I like that you found fans. But let me just ask the whole arena. Oh. Royal Arena in Copenhagen. Are you rooting for Liquid right now? What more do I need to say, Slacks? I think they did the talking for me. Boo. That is bull! All right, Gaming Gladiator fans, one more time. He thinks he's already won. This team thinks they've already won, but we are still here. GG, one more time. Are you ready? All right, forget the partisanship. Royal Arena, are you ready for some more Dota? I guarantee you it'll be a game 3 no matter what, so let's get into it. Thank you very much, and I know that we've got a lot of fans for both teams in this arena. I think more than anything, though, they are fans of Dota 2, so whether you are rooting for Gaming Gladiators or for Team Liquid, seeing more Dota is never a bad thing. I will say it has happened. Grand Finals where there's a reverse sweep. It's not unheard of. The last time it happened, actually, unfortunately for Gaming Gladiators, Effie, they were on the receiving end of that one in Kuala Lumpur just almost a year ago. That was so fun. That was one of my favorite Grand Finals ever. This was versus Azure Ray, who pulled out this great comeback versus their lone druid strategy. And Gaimin, they often are put in positions where they're so dominant, they start to lose a few games, and they kind of crumble. I feel like in positions in these Grand Finals where we've seen them put under pressure slightly, it starts to snowball, because at last TI as well, 2023, they just got 3-0'd by Team Spirit. I refuse to believe, though, Shiver, that it's going to happen again. I refuse to believe we're going to see another 3-0 Grand Finals. I refuse as well, but we're going to find out Game 3, what has it got in store for us. We'll have to wait and see a little bit longer, though, but first we're going to check in with Purge. Thanks, Cheever. I want to look back at that game one more time right before the next game starts, and the key hero was the Bristleback, in my opinion. Watch how 3-3 plays this level 1 where he's vulnerable here. He just presses Quill Spray. Nice snowball from Tusk is going to buy him a couple seconds to press Quill Spray some more, and that basically gets him past the dangerous part of the laning stage, which gets him to the 5-minute mark where he's pretty much by himself against Duraccio. There was a nice rotation from Boxy, Mickey TP's in as well, and that's going to get him first blood. That's the last time he sees a hero for a long time, because he's basically just Quill Spraying out these lanes, and then, and then what he does afterwards is he starts pulling the creep waves into the jungle to clear stacks. So he's absolutely maximizing farm. This is the fastest way that you can farm in the early game, and he's getting completely uncontested. And then afterwards, he's going to clear these ancient stacks. These did get blocked by Gaming Gladiators earlier, but they are eventually dewarded. He gets 500 gold from the ancients, 400 from this large camp stack. It was a huge amount of net worth, which led to a 12-minute Ags and his ultimate rotation bottom. Now, this part of the game is really crucial for what it gives to Gaming Gladiators. By him playing this area, this is a really dangerous part of the map for the Radiant team. Most heroes just don't even touch this area. So really, the normal safe area that they take is like this. But they got a whole extra this on the map. Look how much less map space that there is on the Gaming Gladiators side of the map. They just have less resources to collect as the game goes on. And that's solely because he was so stupidly far ahead and he was playing an incredibly tanky hero. And this ultimately culminates with them collecting more gold slowly over time, and that makes their high grounds even easier, especially when they have those saves to back him up when he does get gone on. So Bloodstone on top of that, Aegis to heal up, he's able to do damage. It just makes their game and their sieging a lot easier. It's really hard to get a net worth advantage against Gaming Gladiators, but Liquid found a way in game number 2. Thanks, Purge. They did. And there's one thing that we talked about before game number 2. One thing that we said Gaming Gladiators should address
one or the other. They should either try to ban out Boxy or ban out 33. And they chose to do the latter, Tigov. They chose to try to ban out 33. A lot of bans. We got Doom, Visage, Beastmaster, all removed from the pool. And so he got a Bristleback. And I thought he had a hero pool that was relatively small. Like, they did what we said. Yeah, It kind of backfired. They banned out 33, but then also kind of strategically banned themselves out of even playing the game. So I hope they find kind of some middle ground as they walk onto the stage and they can hear me, so I'll be polite and say, good luck guys, you got this. I think we want to wish all 10 players the best of luck in this third game of a best of 5 for Team Liquid. They are on match point. 2-0 up against their nemesis team, against a team that has beaten them so many times in Grand Finals, time and time again. Was it all just a plot to learn and grow to finally, at the grandest of stages, be able to eliminate them and to take that crown, Lacoste? Patience is the key. They've been very patient, waiting for ages, waiting forever pretty much. Because last year at TI, they also got eliminated by them. So I think this team is hungry for revenge, and seems like the time has come for Team Liquid. I want to see if Quinn is ready. I want to see if he has a chewing gum in his mouth. Every single time he does, he's fully focused. Didn't notice it on the camera, so would like to see what he's doing right now. I'm sure we'll get him on your screen in just a little bit. For now, we're seeing the man that has a chance of being a repeat TI champion, Effie. He is a problem. I mean, Liquid came in full form today. They came to play. They are increasing their tempo that we've already seen dominate so many teams. They've increased it by 5 notches today, where they're making Gaming Gladiators, a team famous for their tempo, look like they can't play into it. And it's all at the core of 33 and his hero pool and the timings that he plays on. In game 1, his Visage just created such a problem after one team fight. The net worth is reversed. In this game 2, his Bristleback just completely free farms and becomes this body that blocks off Gaimin from the rest of his team. They have to do something about him, T. Again, the cool thing with 33 is, like, when we think about our 2-time TI winners, right? It's like the core of OG doing it, this core of Spirit doing it, right? But to be an individual player, to go from one team of Tundra to move to a brand new team, and then to use the systems that you've maybe learned at Tundra, adopt it to Liquid, to then push them to a Grand Finals, a single game away. Like, that is testament to who 33 is as a player, as a person, because normally you need, multiple layers of experience to get to this position. So yeah, again, a single game and 33 will book himself into a very elite club. Really does. And I wonder, what is the biggest difference that we see from the previous Grand Finals that these two teams played, where the result was so vastly different, to this Grand Finals, Lacoste? Because it does feel like we see an entirely different Team Liquid on the stage here. They learned a lot. They also have a new perspective. We said that KP joined the team, so having some new, fresh ideas, because they were always so close, but had this mental thing, I would say, when it comes down to playing against Gaming Gladiators. And also, meta does favor them. Some of the heroes that are super strong right now, 33, he is popping off. And that's why I said, coming into the series, that his hero pool looks small, but they also have a lot of heroes that they haven't showed yet, knowing that they had all the 2-0s in the upper bracket, so they didn't play as many matches as other teams. Also, I feel like in the history of Liquid and Gaimin often was the team that presented their strategies, and Liquid kept adapting. It's like, oh, we need to beat the ace here, we need to beat the Quinn aggression. But this is like the first time I've seen Liquid make a statement as, this is our Dota. You draft against us. They're confident. They're not coming into the series thinking, oh my god, our nemesis, we have to beat them. Like, they've made a statement in game 1 in the entire playoff bracket, and Gaimin are the ones second guessing themselves. They're picking a CK Ricky in game 1. They're going for like a game 2 Naga Siren when they don't really want to play it with a puck, and everything's just a bit discombobulated. I said that, yeah, that's cool. For Gaimin. And Liquid, they're not. They're just continuing to do the same thing game and game again. Mm-hmm. And they are making the statements that T is talking about, because they're first phasing Nature's Prophet. They're letting Celery's signature Zoo heroes go through, heroes that typically counter that hero. They're letting DK go through in games that it looks really good. They beat DK 5 times now, 100% win rate Liquid has against that hero. They just eliminated Gaimin's confidence yesterday in that hero, and they're throwing out picks. They don't care if those picks get countered. They're challenging Gaimin to play the counter picks, and Gaimin are doing that and losing.
Yeah, I wonder, this game that we just watched, game number 2, had that Naga Siren in it, the one that we've seen banned for the majority of this event. Being able to beat it, T, surely gives a gigantic strategic advantage for Team Liquid. I mean, we're looking at the ages. It feels like they're minutes away from potentially lifting it, and that's where strategically I agree. Naga Siren is going to be a key piece of the puzzle here. Will Gaming ban it? Are they scared to pick it again? Honestly, if I'm gaming, maybe give it to Liquid. Try and show us how we just saw Naga lose. Try and beat it yourself. Let's see if they will allow Team Liquid to have that. Let's see if they can 3-0 this Grand Finals, or if Gaming Gladiator will push it to a next game. We're gonna head into this third game. Team Liquid versus Gaming Gladiators Grand Finals Game 3. It is match point for Team Liquid. 2 games up here, and they will start this game 3 on the Dire side. They will have their first pick. It means Gaming Gladiators is Radiant side, and they will have their overall last pick. And it also means that we already know what the Naga Siren will do. And we've seen the learning curve for the Tusk as well, as both Naga and Tusk, together with the Doom and the Sand King, are banned in this third game. Team Liquid, they have so far banned that Broodmother as well as the Lone Druid, and we'll follow that up with Dairatcho's Alchemist as well. But once again, for the third time in a row, Nature's Prophet, first pick by Team Liquid. Lacoste. This is confidence. This to me says the ball is in your court. Like, you gotta address this. Like, you gotta do something about this Nature's Prophet. We've shown it 2 times already. You were unable to beat it. There's not gonna be Tusk this time around, so he's not gonna have that extra save, extra damage that could come out. Gaming Gladiators, they know what's up. They need to shift things around, and I like the switch up already. I think Wind Ranger has shown, and we've also seen from Mekke yesterday, when it's a good game for Wind Ranger, you should pick it. And also the itemization that he did go for the Revenant's Brooch. There are still a lot of things in Dota to be explored. And it's going to give Dairatcho an earlier timing to play on. It's going to give him the ability to go through the gate and help his team when the side lanes are going poorly. He couldn't do that in either game. We've seen Dairatcho just hit the jungle, come out with a minute 15 Maelstrom into BKB, collapse with his team and take a lot of objectives. I want to see that kind of playstyle out of Dairatcho. We don't want to see him sitting back and farming on a DK for 50 minutes. Yeah, and in the previous game, we saw elements of the strategy come into life for gaming. Like when Liquid came to the high ground, there was points of pressure. Liquid had to second guess how often they could be aggressive. It was just Dairatcho versus the world. So this time around, with the Windrunner, have some elements of, Tofu being able to make a statement. And then when Liquid comes for that inevitable death ball, be ready, have the tools to try and withstand it. Because so far, not the case. And also just hero to hero, Wind Ranger has a very comfortable matchup against Nature's Prophet with the Wind Run, with the power shot to cut through his Sprout. With the Whirlwind later on, she's always going to be able to output damage, even if she's Gleipnir'd. Yeah, we got a Monkey King and a Shadow Demon ban. It is Team Liquid themselves that ban out the Shadow Demon there. So 2 saving supports that we've seen so far in both games are removed. I wanted to point out that in terms of offlaners, we now do see the Bristleback removed from the pool by Gaming themselves, but that Visage is still in. The one that we saw coming out for Team Liquid in game number 1, Visage is still in, and T-Gov, that's a Marcy. I would love to see Liquid go for a Treant Protector now, but I'll cover that in a second. Gaming though, with the Marcy, we used to see it a lot when it was about maybe half a year ago, because against ranged cores, you get that phase boost BKB, you get a Basher, you lock onto a ranged hero, and they don't get to play Dota. They get half HP, 100 to 0 by the support. It also amps up the Windrunner, and it does take a bit of time though, but it's the aggression that Gaming expect. Liquid though, like I said, the Treant Protector, I'd love this here. The Overgrowth against Windrunner, you get Maelstrom BKB, Overgrowth, you're now nullified in the fight. Wow. The speed in which Liquid want to play. It's the same for every single game. Visage gives them that extra gold. We've seen game 1, that Visage, even though they were 7k gold down, all it takes is one good fight. Suddenly your net worth is going to skyrocket because of your facet. I want to see what the pairing is going to be if they want to go for another melee hero. So far, Boxy, the only melee hero he has played in the tournament has been Tusk, but Boxy also has different heroes that he can bring. I think Dark Willow is going to be probably contested as well when it comes down to Boxy, because what Wind Ranger wants to do, she wants to run in, and it's going to be hard to maneuver. That's why Clockwork is also going to be a strong pickup against her.
You're also comfortable putting this clockwork on Boxy if another good Yes. support presents itself, and it creates a good lane with Visage. On the topic of Marcy, we could. I know Mirana hasn't been doing that great, but this idea of picking Mirana with Marcy and a ranged core, like amplifying her damage to the max and taking fights based off of that, could be a strategy that reemerges in this Grand Finals. We did see Gaming Gladiator go for the Mirana-Marcy combo, but they did it on the 2 support positions rather than going for that Mirana as a core. Can still be a flex. The same way that Gaming Gladiators have played Wind Ranger as both a carry and a mid lane this event so far. Gaming just need to respect that their heroes do not provide damage without items. And right now, Liquid are, it's reminding Gaming, if you do not win your lanes to enable yourself to farm, we are going to break your map. So the next 2 picks, I'd like to see them at least be able to push out the lanes or provide purpose, because I don't think going for pick-off play on Gaming is going to help you. Even if you get pick-off on 2, you are going to miss out. Let's see what they get. The Underlord. I mean, Underlord is the hero that you kind of default to when you're playing against push lineups. So things like Nature's Prophet and Visage that are going to run at your buildings, you can offset that with your Firestorm, with your early auras, and group up early on in the game. So it is an A specialty hero. It did lose in game 1, but it feels quite protected in this game too. There's no Bristle back in the pool. Monkey King was taken out by Team Liquid. Alchemist was taken out by Team Liquid. And the only heroes that are good against Underlord that are left in the pool aren't good in this meta. You know, heroes like Ursa and Slark. You did mention, Effie, that this Clockwork can be played as a position 4. You know who's a really good position 5 player? That's Insania with his Rubik, potentially. If he wants to steal some of the spells, mostly against the Underlord, now it might be the time to bang it out. They'll first go back for that Nisha puck. So we'll have to wait and see what comes out in that final phase, as Mirana will be the hero picked up by Gaming Gladiators. Again, the flex potential still there. We have seen them run this earlier. It was actually the same lane as Mirana Underlord in their second game against Tundra today. It's a much better game style for Tofu to play a hero that's not going to be level 3, unit 7, something that can play with Quinn early on. And like I mentioned earlier, the Solar Flare as a means to buff up damage on Wind Ranger, with that also Solar Crust that's going to be bought by one of the 2 supports placed on her with the sidekick, it's going to be ridiculous. Quinn has to find a hero that can punish Puck in the lane. If Quinn can shut out the Puck, then there's life to Gaming's draft. The Underlord will buy the auras, you'll get to the BKB timing win runner, and there's a game on your hand. So I'm really looking at Quinn finding the hero that can stop Puck from just blowing up this game. Oh, dámy a páni, vítam vás na Game Free. A teraz majú gladiátori tú najväčšiu domácu zónu, aká reálne existuje. Bude tam Marcy v rukách Celeryho. Diráčio bude mať tú svoju Windu nabuffovanú všetkým. Do toho je tam Underlord Mirana. Toto je to najlepšie, čo majú gladiátori v repertoári. Ale musia proste cez Liquidov prejsť. Musia cez nich prejsť. Ja cítim, že to je ale Game 4. Ja cítim dneska aj Game 5. Ja dneska tu cítim dlhý deň plný doty. Ale ešte sa to musí splniť. Every time they've run it against Liquid, they have lost. Okay. So, this DK would fit the bill of the instant stun versus the Puck, a hero that takes advantage of Solar Flare, like you mentioned, but I think their confidence in this hero is broken at the Tam moment. stačí last pick proti Pukovi. Za mňa... Liquidi to majú mega silné, takisto majú ich domácu zónu, môžu hrať agresívne jak sviňa. Majú tie bonusové goldy so Soul Assumptionou. Quinn prostě si musí vybrat něco proti Pukovi. Je tam ten Tiny, by the way, kterého hrali naposledy právě Liquidi. Je tam Tiny, Viper, Give me Shaker or give me that Ricky again. It looks like they got your Ricky game one more time. They tried it, it didn't work, but this time around they don't have the double save. Quinn má 40 sekund. I do believe in the hero. I thought that hero is going to be picked up so much more, but seems like there were other heroes available on the menu throughout the tournament. Dark Willow is the one that I did mention, where they're going to be troubles maneuvering, and you can also control the fight. So you have čo jiné vybrať? Huskar ešte? With the Terrorize, with the Brambles, so the Ranger needs to get it into a fight somehow for BKB. Pango, no jo! Why not? No jo, ale to sedí. Yeah, I was gonna say like maybe they go for a Timber for another body, but hej, za mňa majú gladiátori teraz lepší draft, realisticky.
Úplne akoby realisticky, keď sa odprostíme od tých dvoch hier, tak toto majú gladiátori absolútne dokonale napikované. A toto môžu gladiátori prejsť zase za 30 minút, ak to Liquidi nezvládnu v early game. Jo, to som zvedavý. But it's all about buying time. Gaming need to choose the correct fights. If they take 1 or 2 bad fights, that's it. The map's lost. You're gonna struggle so much. So a lot of pressure again on gaming. Lot of pressure. Súhlasím s T-Govnerom momentálne, pretože toho pressureu je tu na rozdávanie. My sa ale pôjdeme spoločne samozrejme presunúť tam, kde chceme byť pekne pomaly in-game. Môžeme zakývať samozrejme celej tej aréne nachystanej. S nami nádherní ľudia sledujúci do tú dvojku. S vyloženými nohami teda očividne na poriadny manspreading. Ale ja dúfam, že ste vy teda všetci usadení dokonale, aj keď u vás doma na pohodlnou gaučíku alebo na stehnách vašej polovičky. Tu sa pôjdeme dostať do Game Free, ja neviem, či to cítite tiež. Aj keď si myslím, že to Liquidi dneska urvú, podľa mňa to nebude v tejto hre. Myslím si, že gladiátori teraz môžu zase s Dyráčiom rozsekať to celé s tým free lifestylom od Marsy. Do toho si myslím, že tá Vinda môže fungovať tým pádom o mnoho lepšie. Ale Liquidi majú takisto brutálny likvidátorský early game draft. A tu máme Blitza. Thank you very much. I am joined by the coach of a team that is currently up 2-0. Now this is unprecedented. Out of all of your matchups over time, you have never been up 2-0 against Gaming Gladiators. How do you feel right now? I mean, it hasn't really hit home yet because you still need to win the entire series. I mean, I've seen them get reverse swept by Azure, so it's just as possible. I'm trying to keep my guys as calm as possible and just tell them, like, job's not done yet. Which is what I'm curious about, because not only is it unprecedented in terms of the history, but like for a lot of these players, being this deep in Grand Finals, even making it to Grand Finals in the first place is a new feeling. For 3 out of the players on your team, how are they handling the nerves? They're handling it great because they know that we have the best players in the world. We have Nisha. Like, they have no counter to that. I've been waiting for this guy to pop off against Quinn for so long and just rub it in the dirt, and it feels so good. But talk up more Ešte baká, ešte baká. Tell me about Ešte baká. He's kind of a bot. We'll look. If Zai wants to play again wherever you are, we will take you as our 4 next year. Thoughts on Insania, maybe? Again, if anybody under the age of 35 wants to play 5 for our team, it's all good. You can just play clock every game. If you can do it, just DM me on Twitter. It's all good. Mickey? Mickey's irreplaceable, straight up. Hey, all right. Okay. And 33, the only man in that booth to have his name on the Aegis. Twice. It's gonna happen twice, and it might just happen in this game. Let's send it on to game number 3. Tak čo, chat? Ako to cítite vy? Vyzerá, že celá tá aréna, ako sa tak akoby rozhliadnem, všetci tam cítia Game 4. Všetci tam cítia Game 4. Myslím si, že OD, Pixloš s Fogdom to budú cítiť takisto. No ale dúfam, že vy všetci do jedného, teda ako, aj keď môžete byť viac Liquid fans, niekto môže viac Gaming fan. Ja chcem dneska ako Game 5. Jo, tá Game 4, no, samozrejme musí prísť až po Game 3, do ktorej akoby teraz momentálne sa pôjdeme pekne presunúť. Teraz už ale nesmú gladiátori absolútne spraviť chybu. Toto je ale za mňa pre nich ten najdomácejší a hlavne najdominantnejší draft, ktorý som ja osobne videl na tomto turnaji zahrať. Jo, toto je kombinácia Underlorda plus tá Mirana, nejaké tie early na druhom leveli, kľudne Pidov, Melis, Šipka. Veľmi bežná záležitosť, proti čomu ten Nature's Prophet bude zraniteľný stále. Tá najsilnejšia zbraň, čo Liquidi teraz majú, jo, je reálne proste akurát zase free a jeho vizáž. Jo, tie early killy, tým, že akoby jak nejakým stolesamšom zobere kill, tak jemu sa tam akoby stakujú ešte ty goldy navíc. A zrazu ako jeden proste early teamfight, tam môže ako toho vizáža úplne absolútne odprostiť od všetkých, môže to prísť taký ten alchemist efekt. Vy na to. Ale dneska už keď tieklo do bod proti týmu Tundra, vytiahol zase svoju najväčšiu klasiku vo forme Pangolíra, aby to tu prišiel porolovať celé. No a prišiel teraz porolovať aj Liquidov a ukázať im, že to možno v Grandfinále nebude tak jednoduché. Tam je ale Dyráčio dole Hantený na jeden hit. Boxy, tam príde po neho do stromov, zahliadolo tam na sekundu. Dyráčio, žije na jeden, ok, to už bude 2 hity, akoby cez to tango. Vyzerá, že Boxy nakoniec ten kill nebude mať, ale Dyráčio môže ísť domov.
OK. Boxy neskutočne, tam dokonca prišli podľa mňa predtým akurát nejaké sole samšnej. A zrazu proste tu môže Celery farmiť z position 5 Marcy, no OK. Tá Vinda už sa tam ako pomalinky presníkovala naspäť. Nám bude dokonca ešte Diračio aj vyblokovať tú waveu, len aby sa tam proste dostal akoby čo najefektívnejšie, ale proti túto Boximu spolu s Free to jednoduché ani zďaleka nebude, dokonca mu tu Diračio rovno to ide vysvetliť akurát powershotom, aby si Boxy nedovoloval. Ale ten absolútne nepôjde back. Celery síce už má dvojku na to, aby to mohol poskočiť, prehodiť. No, nám už ale aj Free, predsa len bude mať nejaké tie slovy navíc. No, si powershotom aspoň ten jeden lázit zoberie Mr. Diračio, ale ten mal zatiaľ jeden jediný lázit, to je celé. Jo, tu ako likvidi podľa mňa budú absolútne likvidovať tú spodnú linku. Ešte tam musíme počítať, že tam môže Mike potom na nejakom 4. leveli kľudne prerotovať. Toto ako nevyzerá úplne pre gladiátorov stabilne dole, a keď popravde myslím, cez ten lifesteal tam väčšinou ako by to ustávali bez problémov s Diračiom. Ten zatiaľ má jedného creepa. No nám zatiaľ ani ten sidekick samozrejme nemajú, pretože Celery tam akurát chce hrať nejakú tú poriadnu agresívnu dotu. Teraz tam zase akoby akurát dostane za 3/4 len keď tam príde a ďalší sole Samson je tam Free. Zoberie first blood a bonusové goldy k tomu. Free. Vyzerá byť fakt ako absolútne nezastaviteľný, aby si prišiel po ten jeho druhý titul. Celý tým Liquid musel bojovať túto sezónu. Gladiátori k žiadnemu titulu nechceli pustiť. Ale táto Game Free začína prospekt týmu Liquid. No medzi tým Diračiovič už sa konečne aspoň nejakému jednému rangeákovi dostal, už tam má minimálne aspoň ulazitované tie 4 creepy, ale pozrite na toho Underlorda na vrchu, ten má takisto 4 creepy. Tam sa porti od týmu Gaming Gladiátorov momentálne farmia. Na vrchu má 10 creepov Mirana a do toho má dole Celery takisto, ako by tam niečo pofarmila, má 10 creepov. Tu reálne supporti farmia od Gaming Gladiátorov momentálne viac. Celery už konečne bude mať teda trojku, takže tam Diračiovi môže aspoň poskytnúť nejaký ten bonusový damage a lifesteal, čo celku nutne potrebuje, aby sa tam teda dokázal udržať. To, že ale Ace bude mať 7 creepov. Jo, tam Tofu samozrejme teraz ako očividne môže odčas snajpnúť nejakého to veľkého trienta, veľkého creepa k tomu Insane a to nevyblokoval teraz čas. No ale vyzerá, že nám ide gladiátorov aspoň teda pekne podrží Quinn. Ten tam má 19 proti 16, aspoň pekne uhraný zatiaľ ten early trade-off. Ale... už sa to tu začína ako pomaly doťahovať, ale tie kóry od týmu Gaming Gladiátorov, tie budú mať trošku dlhšiu cestu tým, že ale tí supporti zrazu tam mali akoby trochu networtu navíc. By to tu mohli urobiť celku ako zaujímavý shift v tomto celom, kde Celery teraz môže skúsiť zase prehodiť Boxyho, ale ten proste sa iba do Shadow Realmu schová. Oni tam proste z diaľky iba dajú ten Shadow Realm a Soul Assumption a tá reálne tá zrzečka od Diračia má polovičku. Ale je tam najväčšia sila momentálne, do toho takisto Mike na vrchu free farmy aj proti Aceovi. Je tam vidieť, že budú síce gladiátori akoby spoločne farmiť aj so supportami, rozdelili si to krásne, ale no, neviem, či to rozdelenie bude úplne plné. Teraz tam prichádza zase ďalší náskok, znova sa ale schová Boxy, otočí to do Celeryho, jednoducho nemá síce zase tak moc zápeček na rozdávanie, nakoniec do Celery. Pekne panične free, takisto zo stole Samšnom ďalší kill mať nebude. Nebude to tu dokonca ani Diračiovi ešte chrstať na tvár. Tam si pôjde akurát teda vylázitovať toho čo najviac pod tou vežou a konečne sa teda chlapci z Gaming gladiátorskej skvadry dostávajú do toho early gameu. Tam predsa len by mali byť teda plne doma, aj keď to tu Liquidi zvládajú jednoznačne. Dokonca tam ešte Nishovi teraz príde pekne Boxy aj doplniť botlu, ten tým pádom nemusí ísť ani domov, ani nikde. Medzi tým Insania akurát tam drží priestor, aby sa proste nepriblížili k tomu Furionovi. Diračio medzi tým už ako s tým lifestylom. Zrazu proste ako vyharasovať toto celé preč. To už bude možno trochu problematické. Nachádzame sa teraz ale v tej 5. minúte z tej kulády, už sa nám tu chystajú. Tu ale musia zapnúť gladiátori svoj gladiátorský god mode, aby prešli cez týchto nezastaviteľných Liquidov, tí si pôjdu 3-krát za sebou po toho Nature's Propeta na carry. Mikemu sa nechce hrať momentálne ani nič iné. Medzi tým tam Quinnátor začína dostávať takisto trochu vyhrasovanou, ale Mike, ten už padá ako druhý. Gaming gladiátori začínajú fungovať plne s touto power dvojlinkou, ktorá teda ako power funguje len a len u nich. Konečne tam je dokonca ustálený aj ten 1K Gold Advantage, konečne takisto aj Diračio na tých 18 creepoch, už tam svieti pekne. 3 kóry od Liquidov sú tam ale zoradené pekne za sebou bez problémov a ustávajú ten laning phase, aj keď to nebude easy peasy. Tam práve aktivitou budú musieť Liquidi aj nejakými killmi na tom vizážovi toto celé ako vyrúbať, to je tá ich najväčšia sila jednoznačne. Aj keď tu predsa len pôjde Quinn skúsiť možno nejaký Rolling Thunder, nakoniec tam ale dostal rýchly Dreamcoil Nisha, potom pôjde rovno vysolovať, tam príde Nuke a proste Mike to zobere na right click. Tofu až, teraz síce ukradol aspoň nejakú tú regeneru, no to je síce pekné, ale Liquidi zase ukázali ten správny move, správny čas.
No, mana bodka teda medzi tým dostávaná na Underlordovi, to tam bude mať trochu priestoru, predsa len po tom kille, po tom, čo tam ako Nature's Prophet prerotoval aj na ten middle. Free, ale jakmile sa priblíži už pekne krásne k tým levelom, jakmile tam bude mať ešte tie ptáky, tak to začne štípať o dosť viac. No, uvidíme ale, kde bude chcieť Queen urobiť teraz ten move, porti tam naspäť na mid, žiadne sidelinky teda navštíviť nepôjde tu, ale prichádza Celery. No, preskočil tam ale Insaniu do zlej strany, Pit of Melisto tu ale nachystá Insania, to neoddelil úplne tam, kde chcel, to prehodenie mu ale celku nakoniec pomôže. Tá šipka ale od Tofuho, a to tam nachystá dobre, krásne, Tofu! The only fluffy unicorn. A Anton, ten príde takisto ešte Mikeho navštíviť na vrchu. Bude mať problém, Shackleshot to tu nachystá. Stromeček to pôjde tradovať, ale tam príde Tofu nafollowovať, šipečka je tam za sekundu. Tofu tu akurát počká. Tu šipku môže Mike síce vyžrať ešte tým samotným trientom, ale tu myslím, že nebude mať nádej na nič. Schová sa do sproutu, ale Diračio bude mať kill. Gaming gladiátori pochopili, že už je čas zapnúť A-game. Už tu nepôjde nič iné. Liquidovci začínajú mať celku dosť intenzívne problémy v early game, tentokrát sa tu nebojovalo síce ani o žiadne veľké wisdom runy, Tofu až si to pôjde zabezpečiť tiež. S tou Miranou, ale zrazu tam svietí na 2000 networte už teraz. A myslím si, že ten skorší Solar Flare Ultimate by tu mohol vydamageovať absolútne celý tým Liquid. Síce začali akoby boxy spolu s vizážom zase dobre, ale zatiaľ vyzerá, že ten jeden punish na Antona tam úplne teda stačiť nebude, aj keď tam samozrejme top network ovláda práve ten vizáž iba cez ten First Blood Gold. Už sú tam familiári. Jo, už tam príde ten hlavný pressure, Diračio, teraz nezvládol úplne dokonale ten slalom, dostane tam ešte zadupnutie, ten binder už mu skončil, ale tu je Rolling Thunder, tu prichádza ešte Ace, ale nestíhne free odísť preč, Quinator tam stihol pekne prirolovať ako Master Pangolier a práve Vizáž bude killnutý. Pekná rotácia od gladiátorov, Winston sa na Mace dokonca síce nepôjde presunútou bránou, ale pôjde tam tou inou bránou, ktorá není jeho. Mika medzi tým teda dolevelil konečne takisto tú šestku, aby tam tým Brandom Naturom dokázal teda nejak poriadne pomôcť. Tu po 8 minúte, ale ide navštíviť očividne na vrchu Celery. Ten je pripravený spolu s Queenom si rovno po Mikeho prísť, vedia, že ten Nature's Prophet je zraniteľný, keď ho nájdu. A už ho vyčmuchali. Mike bude mať problém, poslal tam aspoň to účko. Tu akoby môže síce skúsiť akoby niekde chlapec portiť, ale nemá cooldown ani na jeden, ani na druhý port. Sproutami to teraz zdržal, ale Queen si aj tak zoberie kill. Tentokrát dole dokonca zvládnuté Tofu, až ale bude zabitý na mide Nisha. Zase začína robiť big plays. Nisha zase začína akoby trošičku toto celé ohľadávať na stranu týmu Liquid, predsa len akoby stále stabilne scalujú. No, Diračio teraz pekne sa postaral dokonca tým early focus fireom o to, aby tam iba vydamageoval celú tú prvú waveu. No, aby tam ako nemohol Nisha proste predsa len tlačiť ďalej, aby tá midová farma neprišla v niveč. Free teraz ale s jedným ptáčkom stekoval, s druhým pekne pôjde tlačiť ďalej. Queen je tu ale nasťahovaný dobre. Insania tam je síce pripravený, tam ale po ptáky prišiel Queen. Jedného ptáka pofarmil, plus 100 pre Queena. Musí teraz pristáť v čete jednoznačne. Už sa tam Tofu až zbavil aj tej agresívnej vardy, pekne to tam prečítal. Žiadne prekvápko od Liquidov neprichádza. No a tu vyzerá, že po 9. minúte aj keď ten gold lead majú stabilne zatiaľ zvládnutí Liquidi. Diračia pôjde pozdraviť rovno Nisha, účko bude mať síce až za 20 sekúnd, ale tu Vinda v early game bude zraniteľná predsa len brutálne. No, vyzerá, že zase, ale táto trojica gladiátorov bude chcieť dať tú najagresívnejšiu dotu, akú kedy kto zažil. Jo, Mike sa ale schováva absolútne na tej opačnej strane. Jo, tam ako nebude tušiť, že ho tam takto idú proste gangnúť. Neprídu, ale možno až tomu poslednému kempu Mike. Oni akurát odportili, nechceli ísť až potom. Mike akurát im nabehne tesne pár sekúnd potom. Tofu až ho tam teraz akurát stretne, možno mu tam vyblokuje teraz ten kemp, aby tam proste nemohol úplne farmiť Mr. Mike. Pekný malý cute little move. Quinator každopádne teraz prišiel akurát na ten mid, nakoniec tam akurát, myslím, že uvidel aj Nishu, ten ale má shield runu. Ten bude nachystaný viac než dosť. Mike sa vrátil nakoniec, ale teraz akurát na tú vrchnú stranu ukázal sa tam je stále trojica gaming gladiátorov. Jo, ty si možno po neho pôjdu aj pod tú tier 2, ale je vidieť, že si tam Mike dáva pozor. Len sa bude schovávať, Nisha medzi tým pôjde nájsť práve Queena, Insane je tam pripravený na follow-up, s tými baterkami sa nemôže dostať Queen k ničomu a mu vymysleli dokonale tu, ale prichádza bránou. Trojica práve od gaming gladiátorov Tofu, ale tými lípami musel akurát odísť pekné Bramble Mazy. Ho tam zdržali od boxy, ho tam ešte nemajú dokonca ani ten Terrorize, potom na to bude teda dokonale odpoveď ešte s tým Bedlemom. Early levely tam ešte Liquidom chýbajú, ale aj bez toho Hookshotu, aj bez toho Bedlemu, Terrorizu. Tam sú schopní zatiaľ tie fighty uhrávať práve na Nishu. To je ten prvý chlapák, ktorý to Drinkoilu celé otvára, za 8 sekúnd tam ale bude naspäť ten Pangolier. Free by tu chcel ešte pušovať ďalej, ale Ace bude schopný to tu vydefovať bez problémov. Žiadny push sa od Liquidov teda konať nebude. Nisha ešte tam prišiel skontrolovať, či náhodou tam nebude nejaký vision.
Každopádne tu po 11. Diračio takisto mal čas, nakoniec komitol dokonca do 2 bracerov do toho mana boty. Jo, takže je tam presne ten faktor. Well. Jo, teraz ako síce bude viac tanky boj, uvidíme ale aký timing vytiahne na nejaké tie maelstormy a podobne. Takže zatiaľ ako vyzerá, že jeho position form rana možno bude väčšie carry ako práve tá samotná Diračiovská zrska. Ojojojojoj. Jo, hlavne Liquidi tým, že ešte nemali tie najdôležitejšie power spike levely na supportoch. Jo, tu ešte gladiátori akoby nezažili úplne tú prvú plnú silu. Jo, za chvíľku tam príde ten hookshot, už tam má boxy dolevelené, tú šestku tiež. Vyzerá, že proaktívne, ale pôjdu gladiátori rovno využívať nejaký spodný move. Quinator bol predtým ten hlavný target, zase sa ale v tom smoku nakoniec otočia teda na mid. Tam vidia teda pekne natlačeného Nishu, vidia tam takisto aj toho Clockwerka navíc. Jo, otázka, či ale Nishu majú vôbec ako vychytať. Jo, tam môže Celery síce nenapadne depušovať, Quinator tu bude čakať na tú 12-kovú runu, bude to pekná Arcane runa navíc. Tam už blikajú pekne Liquidi, že tam niekto musel byť v tom smoku. Power shot nakoniec, ale tu Nishu teda netrafí. Diračio skúsil. A Nisha vydodžoval úplne jednoducho celý ten shackle shot. Práve tam príde aj hook shot, všetky tie shoty tam prídu. A všetky shoty dostal do tváre práve Diračio. Quinator, medzi tým sa zasekol trošku v tej bráne, ale medzi tým tam bude môcť ešte rolovať ďalej. Tofu a žele zabitý vzadu Miken, ten si zobral len double kill. Ten tým účkom vyžral prvého a potom vojde vzdyžať ešte double do toho ptáky. Tam ešte zastunujú ešte gladiátorov, k tomu ty nemajú čo spraviť. Likvidujú štvoricu. Ó, môj bože, tým Liquid. Majú absolútne nezastaviteľnú formu, ty vyzerá, že si rovno pôjdu po rozhodnutie celého tohoto finále. No akoby pre 13 minútov síce to je iba 2000-ový gold, ale oni zastavili to nezastaviteľné tempo, ktoré by gladiátori chceli mať a žiadne tam nebude. Tam stačia len familiári navíc. Teamfight je zabezpečený úplne celý tie aury, tam začnú ešte len pribúdať. Mike ale krásne ukázali iba ten nuke power, iba ten understanding, na čo tam musí skočiť, postarali sa. Hlavne proste o tú Diračiovú windu. A tá ešte nemá ani zďaleka Maelstorm, on potrebuje liter. Jo, tu skúsil takto šekl na púka, čo je podľa mňa absolútne ako ani nemysliteľné, že by to Nisha nestihol. Jo, do toho tam síce bol Quinn na follow-up. Jo, tu sa zasekol chvíľku v tej bráne, ale Nisha proste jednoducho akurát čakal vzadu. Jo, tam proste Tofu až sa do toho fightu vezme bez tých lipov, potom ani nemal ako dostať a tu prišiel ten Terrorize. Do toho jeden familiar drop, druhý familiar drop, do toho Bedlam. Proste Liquidi dokonale rozsekli úplne gladiátorov Vejpool. A ešte pozrite, čo tu majú za stack. Tým Liquid sú absolútne nezastaviteľní, tí normálne stackujú, vyhrávajú fighty, urávajú early game, normálne vyhrávajú na killy, proste tí majú všetko. Tento čekučinovský tým si tento rok chce ísť konečne zlomiť celý ten kurz plne. Na tier 1 turnaji tým Liquid ani nepamätám, kedy vyhrali niečo veľké. Aj keď naposledy teda predsa len pred týmto turnajom vyhrali nenápadne taký ten menší turnaječek, by som povedal. Tu TIA je niečo iné. Liquidi tam chcú mať to svoje meno na tom samotnom Aegise. A gladiátori podľa mňa už majú trošku podlomené kolená. Už je vidieť, že nie sú možno úplne tak confident, ako od nich väčšinou býva. Celery si teda chvíľku bude mať nejaký poriadny pevajz, ale Diračio, ten potrebuje ešte kotel času, ten nemá ani tie glows of haste, ten za chvíľku doparmí akurát nejaké tie proste základy, aby tam ten Maelstorm možno mal v nejakej 16. minúte. Jo, medzi tým na druhej strane tam bude mať proste celý ten Nature's Prophet, celý Gleipnir, možno bude dostávať BKbo a tam akoby teraz Diračio bude mať možno nejakú ogreaxku k tomu. Liquidi už majú dokonca na free aj Vanguard, ten blázen pôjde rovno Crimson Guard z prvej. Reálne tam Mirana, aj keď tam bude mať 48 buffov pre tú windu, tam Marcy to bude buffovať. Tam proste ten Crimson Guard takto pred 15 minútou tam vyžere všetko. Tam damage nebude podľa mňa od gladiátorov absolútne existovať, možno to tam trošku poškrapká nejaká tá poriadna Firestorma, ale tu potrebujú gladiátori nejaké poriadne prebudenie a úplne plne. Tam proste nevie Nisha prehrať na Pukovi, absolútne to nevie. No a podobne je na tom free. On reálne už bude mať ten Crimson Guard fakt po 15. minúte. No tá pipa je síce na Underlordovi dostávaná takisto, reálne to tu ťahajú tí offlanery. Tofu až teraz ale skúsil vyportiť a boxy, ten ho nenechá bohužiaľ odísť nikde. 9. kill prichádza pre Liquidov, easy pick-off práve cez ten agresívny vision. Tu po 15. minútečke, tu ako sa začína toto celku ako vyostrovať. Od tej doby, čo Liquidi fakt ako nabrali tie levely na tých supportoch, oni sa proste gladiátori môžu len schovávať. Nature's Prophet je nebezpečný, Nisha, proste potom čo mal celý ten Witchblade, už mu tam letí aj tá blinka v 15.
Ten Pucek je zase fully online. Ale raz bude musieť zase tuto pán rolujúci NA Pangolír ukázať možno nejaké tie poriadne kvality, aby tu Liquido teda dokázal zastaviť tu po 16. minúte rovno. Pôjdu samozrejme pušovať. No, pekný glyf to tu trochu zdrží. Ale čo ďalej? Tam majú gladiátori nachystané, tam není nikto, kto by tú tier 2 dokázali akurát vydepovať. Reálne si tam získali akurát 7 sekúnd na tú tier 2 pôjdu odozdať. Tu ešte Níša dokonca ide od nich tam proste v bázi, len tak nenápadne silencuje. Teraz si tam ale dali gladiátori smoke. No, prichádza tam nenápadný orbeček. No, Níša ich tam síce zatiaľ neodhalil, Diračio je tu teda pripravený tiež, aby tam niečo teda skúsil porobiť. No, ako jakž takž tu môžu gladiátori skúsiť prekvapiť, ale potrebujú nájsť ten opener práve cez tú ich Vižnu. No, Quinn pôjde tam dozadu, našiel tam akurát Free samotného tam stále k nemu nemá teraz kto pripojiť. Celé to rolovanie neprišlo úplne včas, Insania síce teraz akoby momentálne uhlomer nechal na základnej škole, netrafil dokonale ten hookshot. Ale tu gladiátori mohli toto celé resetnúť. Tam Quinn sa ide ale otočiť do nich na pána, dobre, do tých Firestormov, do tých Pidov Melisov. Tam sa Liquido možno nebude chodiť úplne tak jednoducho Níša. Už tam ale môže dať Dream Coil na celý tým. Tam to vychytali traja. Do toho príde Terrorize. Do toho je tu Gleipnir. Bombo combo. Prišlo týmu Liquid. Gladiátori sa rozpadávajú jeden za druhý. Za sekundu tam bude mať Diračio Vindran. Ešte mu Salary pomôže teda odbehnúť preč. Otočí sa takisto ešte tým účkom, aby tam rozdal nejaký damage. Vybral si práve Mikeo, ale padne ako prvý. A proste nemajú gladiátori momentálne damage, nemajú nič. Absolútne likvidujú. Tento rok sa budú prepisovať knihy. Tento rok je očividne Ice Frog s Gabenom aj všetky aury sveta na strane týmu Liquid. A tí sú absolútne nezastaviteľnej forme. Diračio to tu môže teraz skúsiť zastaviť, ale aj na ňo si prídu. Níša má mega kill. Tu sú gladiátori proste absolútne bezbranní. Normálne, aj keď akoby sú praví nemezis proti týmu Liquid. Mohli tam predtým prehrať tie menej dôležité veľké série na turnajoch. Ale to najdôležitejšie Grandfinále, tu Liquidi hrajú neskutočne. No, celý ten výkon na tomto turnaji bol absolútne flawless. Normálne teraz, neviem, či to je tam meta, že im to pročlo dokonale, alebo že im to proste kliká dohromady. Ale proste Liquidi sú teraz absolútne nezastaviteľní, táto forma je normálne unbeatable. A ešte majú do toho aj OG Spirit v tom, že tam môžu rovno ísť nabíjať non-stop, nepustiť tam nikoho ani pomaly k nákupu, ani k neukral campov. Už tam Níša rovno sa tapne akurát Quina samotného, ten s tým Shardom to trochu zdržal, ale bude aj tak celú dobu líčnutý, už je tu Mike. Hotovo! Sproutom bude Quinator ukončený. Všetky zbrane gladiátori vyťahli. Ten ich najdomácejší draft, ale Liquidi ich tu devastujú. Do toho dokonalý hookshot, Insania. A pripravo dokonale dvojicu, tam už prichádza úplne celý tým. Prichádzajú tam všetci. Pipov sa ešte udrží pri živote, Níša tu nebude mať samozrejme ešte tú Dreamcoilu pripravenú, ale medzi tým iba s nejakým tým Witchblade Shard damageom. Ich tam zaženie sám. No, Níša sa tu s nimi hrá. Tento Polák si bude chcieť ísť vyťahnuť nejaký prvý poriadny Aegis dneska. To je ten najbližší, ktorého tam máme, ako suseda. Aj keď už tam neostal náš Slovák. Češkovia tam vyhrali akurát cosplay contest na TI. No ale tu vyzerá, že Polák, Bobr kurva, si pôjde tentokrát napísať to svoje poľské meno na Aegis. Ešte budú samozrejme musieť prejsť toto treťou hrou, ale majú tu prichystaný 12 000 gold lead. Ešte tu Tofu až, na chvíľku ho tam myslím, že Insania zahliadol Tofu až. Tam už bude mať za sebou aj dva ptáky. Tofu nemá rád, keď ho naháňajú ptáky. Vyhol sa im teda, ale dobre vidieť, že sa akoby vie takýmto pokusom vyhnúť na pána. No, vydržoval tam vedmený celý tým, má tam ešte pripravený port, teraz sa ale musí schovať dobre. Free ho tam stále ešte hľadá, Tofu až nakoniec tam ide farmiť. Free ho našiel. Ne, Tofu! Neodportil preč, skúsil pofarmiť. No len našiel ho tam Free, Tofu nepôjde nikde. Tu proste nejde na skulinku. Tu nejde nájsť skulinku. Kde Liquidi proste nehrajú absolútny S-tier. Toto je ten rok, kde si to konečne Liquidi prišli očividne odniesť. A stačí im veľmi málo. 20. minúta. 12 000 gold lead, 15 ku 7. A Diračio, ten síce má akoby svoj vitality booster a k tomu akoby jeden mailstorm. No, chcel by očividne teda urobiť akurát čo najrychlejšiu Gleipniru, aby tam teda očividne mohli niekoho kľúci chytať a mu, ale teda mám pre ňo zlú správu. Na druhej strane je celá Pipe aj Crimson Guard. Tam oboje má v 20. minúte už free. No, väčšinou by ste to chceli mať ako jednu vec. A on už má oboje v 20.
Proste reálne gladiátori nemajú momentálne akoby damage, že tam dajú dokonalý focus fire, nabafovaný solar flareov, do toho Marsy, do toho Solarka, tam proste musí dokonale výjsť gladiátorom ten fight, ale ani neviem jak sa k tomu môžu dostať. Teraz tam Diračio už bude na chvíľku vidieť, pôjde si tam ešte pofarmiť toho rangeáka, to môže byť opener. Nakoniec tam Nisha, ale po ňo pôjde práve Dreamcoilov, follow-up tam zatiaľ chýba, čakajú tam vzadu, Bramble Maze nebude trafená, ale Diračio dostal za polovičku len tým Soul Assumptionom, pôjde skúsiť zdrhnúť, ale ne, Insania to snajpol tými kogmi, on mu rozkopol ksicht. Quinator, ale teraz to môže aspoň trochu spomaliť, tá pipa tam ale drží Liquidov absolútne pôjde, Celery medzi bude snajpovaný a Terrorize, tento tu celé ustráži k tomu. Snaží sa tam ešte Quinn aspoň uhlodať Mikeo vzadu, ten je síce low, Quinn nemá málo, ale má málo a nemá nič. Team Liquid si pomaly, ale isto. Možno ide rozhodnúť úplne celé toto grand finále. 3-0, absolútne idú vyškoliť Team Gaming gladiátorov. Tí mohli hrať dneska absolútny A-game proti Tundrákom, ale proti Liquidom nemajú nič. Nothing in the tank. Oh god. Oh god. Liquidi potom, čo naposledy pod týmto menom vyhral ešte Miracle, vyhral ešte Kuroky, Mind Control, jo, GH, takéto mená. Tu si pôjdu Liquidi tento rok očividne po absolútne epický výsledok. Chceli by sme od gladiátorov Game 4, ale tu nejde o dopred týmu Liquid, že hrajú dokonale. Tu nejde nájsť normálne skulinka, tu nejde nájsť nič. Tam není ani úplne approach, ako by to mohli nájsť, tam teraz není akoby, že by to bránov úplne obišli a že by to bolo všetko. Tam nemajú proste itemy momentálne na to. Pôjdu to skúsiť Jolo pri tom Tormentrovi, ale tam už to Nisha celé rozomele, Silence je tam rovno na Underlorda, ten nemôže popnúť nič. Diračio nakoniec síce snajpol toho Tormentrovi, farmil si Shard, do toho tam pekne sú v tweed obmeli sa traja, Farstorma rozdáva takisto damage, Quinta môže ísť s tým Rolling Thunderom, ešte gladiátori možno zabijú aspoň toho Vizáža prvýkrát. Vizáž padá na Diračio powershot, aspoň trochu nádeje, Celery ale medzi bude fokusovaný akurát boxem, jeden pták tam ešte ostal. Ale prichádza ešte Gleipnir, buyback prichádza od Marsy. Gladiátori bojujú ako nikto a boxy ho to zbavia tiež. Ešte 3 veľké killy a gladiátori prežívajú. Ešte nebude rozhodnuté. Ešte nie. Ešte nie. Oh boy. Oh boy. Obrovský power swing, no ale stále to nič nemení na tom, že Liquidi aj tak plne majú túto hru pod kontrolou. Jeden dobrý fight, jo, teraz fakt ako Diračio, tam nakoniec lázitol, jo, tým Gleipnírom lázitol toho Tormentra. Vyfarmil si sám Shard, takže ich tam pekne rovno proste zahnal do prdelí. Popravde Diračio teraz zahral tento fight úplne neuveriteľne aj s tým Shardom, čo práve dostal. Tým pádom to tam mohli rovno celé rozdeliť, tým pádom tá boxy potom zobral kill, ale ostal tam vedmenej úplne opustený. Na gladiátori si získali aspoň malú šancu. Quinator sa teraz schováva dole spolu s Tofum. Už ho tam ale hantí Nisha, Nishovič, Tofu. Dobre sa schoval za stromami, Quinator takisto stíhne vyportiť a Tofu tentokrát vyportí tiež. Oh boy. A medzi tým ale samozrejme ten problém je, že gladiátori, aj keď vyhrali teraz ten fight, Rošana si proste zdarma pôjdu zobrať Liquidi aj tak. Aj tak plne. Toto majú stále tým tekutina v rukách. To jo. Oh boy. Oh boy. Jo, Diračio tam dokonca, ak sa nemýlim, urobil aj rovno Crystallis. Hneď potom Gleipníre, proste len aby tam ako mali nejaký damage. Už začne ako s tou Windou, začínať ako niečo celkom ako pekné. Už tam dobehol minimálne network viac menej aj toho Vizáža na druhej strane. Tam ako ešte gladiátori majú firepower. Ja, on by potreboval samozrejme teraz ešte nejakým zázrakom sa dostať úplne k celému BKB, teraz vedia, že tam Mike bude predsa len s 2 životmi ešte 4,5 minúty. Nature's Prophet ako tým pádom bude dvojnásobný problém. No a ten ich hlavný problém je ale ten Nishov puk. Ja, oni ho nemajú ako úplne jednoducho setupnúť. Do toho už je vyfarmený aj Insaneovi nejaký ten jetpack navíc. No, idú tu skúsiť ale gladiátori nejaký poriadny tučný smoke okolo tej hejzdruny. Vyzerá, že to tam budú chcieť nadžebejtiť Nisha, tam ale dokonale len priskočil k tomu. Len proste tam nebol vidieť ani milisekundu. Ja už im iba ukradol tie hejsty. Gladiátori sa nakoniec teda tom smoku pôjdu akurát odprostiť dozadu. A možno tušia, že tam budú Liquidi pohromade a že by to nebol úplne dobrý nápad tu akoby niekde takto ďaleko fajtiť. Jo, Insania už to tam ako chce pekne ísť vyskautiť, nakoniec
Tu gladiátori popli takýto nenápadný vision. Je vidieť, že túto all-in skúsia prekvapiť. Nemožno vedia, že nemôžu vyčkávať, ale Liquidi to aj tak vyskenovali. Oni vedia, kde sú v tom smoku. Teraz už ten smoke skončil. Insane, ich tam ide rovno nájsť všetkých. Toto môže byť problém. Dreamcola nakoniec prišla iba na to Fuášovi samotnom, to pre gladiátorov nemusí byť úplne veľký problém. Dirachi ale rovno popol to účko len na Insaneu. Ten damage ešte tam chvíľku bude dávať, Quinator to rozdelil vzadu. A ten hlavný target je Tofu, ktorý sa odtiaľ možno nedostane nakoniec. Tým lípom ešte stihol odísť. Tam vzadu bude fokusovaný práve Boxy ešte na jeden hit. Dirachi nakoniec ten kill zobere. No ale príde otočka ešte do samotného Acea. Tu ale Pucek našiel minimálne backlinku, aspoň trojici, zatiaľ tam ale nemajú proste disably, aby sa ho zbavili. Do Acea prichádza akurát tá otočka, tie ptáky od týmu Liquid tam nedávajú málo. Ace, ten je v problémoch. A nakoniec prichádza Mickey rovno s BKB, rovno tam vyčistil double kill, rovno tam není ani buyback na Aceovi. Gladiátori majú problém, majú kurva obrovský polský problém, bobrovský. Tu jeden polský komik im viac menej pôjde pekne urvať tento rok. Viac menej si to Liquidi rozdelia. Quinn nakoniec tom snajpol ešte neskutočne ničo, ani neviem, ako sa mu to teda momentálne podarilo. Quinator ešte v tom šarde tam dokonca bude chvíľku prežívať. Pomohol mu tam takisto aj Dirachio, aby ich vyhnal z báze. Strana už je ale dávno dokončená, Mike to tu môže ísť dokončiť celé. Dirachio, teraz bude mať aspoň pripravený ten jeho ultimate. Skúsi sa otočiť, aby zabil aspoň Insaneu. Ale vyzerá, že možno ani na toho Position 5 supporta nebude mať tentokrát damage. Insane a bude žiť. No, nakoniec to so Starstormom ešte zabil teda Tofu. Kam ale môže prísť ešte kľudne ten buyback. No, gladiátori nakoniec cez Quina. To chcú ešte ísť ale forsovať ďalej. Tam je obrovská creepwave v ich bázi, snažia sa bojovať, čím to len ide. No, šipečka tam ešte letí nepríjemná, Boxy ju dostane do ksichtu. No tam není nikto. Tam je pripravený s Rolling Thunderom Quinn, ten ide YOLO. Ten chce proste nájsť túto pána Boxyho. Setupne ho tam k tomu, Ace prichádza ešte na follow-up. Za 5 sekúnd sa bude spavnovať ešte Celery, ale toto je YOLO move, jak svinia. Tu nakoniec ale Boxyho ukontrolujú, aby tam možno ani to účko nedal, ten Terrorize. Možno nedá vôbec. Je Necronomicon, ho možno ulodajú ako prvé, ne. Tam Boxy to stihol zapnúť. Nakoniec ho zabije ale Tofu. Quinator sa ale odtiaľ to potrebuje teraz dostať preč. Po 27. Liquidi už nemajú resursy, aby pokračovali. Ale medzi tým už sa stihol spavnúť aj ten puk. No, oni vedia gladiátori, že musia ísť teraz čo najrýchlejšie back. No je neskutočne tu bojujú gladiátori zo všetkých sil, čo sa kurva dá. Dirachi už ide YOLO. Vystrel sa na to nakliknuté BKB, rovno vie, že potrebuje proste veľké kryty, on potrebuje damage. Nám bez damage to proste nepôjde zvládnuť. A Liquidi predsa len vyzerá, že cez tento Aegis možno akoby žiadne ukončenie ešte nepríde. No, je to zdať, že to stále majú na svojej strane, majú tam stále tých 14 000 gold lead. No... Insaneho buyback, povedzme, gladiátori teraz forceli, ale držia túto hru ešte hrateľnú. Na Quinovi takisto máme už dokončený ten Aganim, takže konečne aj on niečo porobí. Tofu sa teraz dobre vyhol akorát tomu hookshotu, ale už mu tam portí aj Mr. Mike. Ten bude chcieť s backupom akorát urvať jeden kill, je tam ale momentálne sám tam príde otočka z celého týmu. Mike to podcenil, stratí ten Aegis, nemá tam ešte pripravených teammateov, tam není ani Visage. Tam je akorát ten Pucek, ktorý sa tam bude blížiť, ale tu je Mike absolútne medzi všetkými vychytaný ako hovno. Tým gladiátorov. Ešte pôjdu po Insaneu k tomu. Ten síce akoby urobil veľmi dobrý slalom. Prichádza mu tam pomaly ešte Boxy, ale tuto si myslím, že Liquidi vedia, že cut the losses bude ten možno správny plán Insanea. Tam pôjde ale džukovať ešte ďalej. Nakoniec to tam príde Melis nachystá, ale tam stále Insanea žije. Ešte si stihne dokonca ten Solar Crest Quinator, po ten kill nakoniec dojde. Padá tam na 70 sekúnd Insanea. Gladiátori neskutočne YOLO all in. Už majú dokonca aj tie veľké kryty. Nám ešte Dirachio nepovedal posledné slovo. Ešte sa toto Grandfinále teda nerozhoduje úplne celé. Je to game free. To vyzeralo, že Liquidi to budú mať jednoducho zdemolované. Ale gladiátori sa ešte prebudili. Držia. My chceme všetci fucking game 4. No tu uvidíme ten replay, tu Tofu. Proste nakoniec tam stihol vyhodiť tie buffy. Otočili sa všetci nabuffovaní do Mikeho. Ten stratil ten Aegis, ale problém bol, že tam nebol pripravený tým, ten Visage bol na mide, Boxy bol vedmenej takisto na mide. Tam vôbec tam ako ten Pucek to mohli akurát rozdeliť, dorazil tam teda reálne toho Fuáša. Ale inak tam nemohli kľudci urobiť nič. A Mike teraz ako dosť smutne uchopil, že toto bol prešlap. Gladiátori takúto chybu môžu teda plne využiť. No, toto ešte by mohlo prísť do hrateľnej pozície. Gladiátori tu prichádzajú s nenápadným smokom. Oni by Mikeho rovno po tom respawne boli nájsť. A Mike má akurát BKB na cooldowne. Teraz ale tam znova nemá tým, znova tam nemá kamarádov. Zdržali ich aspoň tých Gleipnirov, teraz tam príde Dreamcola. Ale absolútne na 4. Tam sa budú moci sa udržať, ale Terrorize tam prišiel na tú trojicu. Bombo combo. Zabezpečil práve Boxy, za sekundu sa bude spawnovať takisto aj Insanea. Tu ale fokusovaný bude práve free. No ale neviem, či si gladiátori vybrali úplne ten najlepší fight. Nič môže pokračovať
pokračovať ešte ďalej do Free, príde teraz tá otočka, ten už sa neschová. Tu ale Insane a prichystá dvojicu. Tyrači a Tofu sa rozplynuli. Jediný buyback bude mať Tofu. Quinator ale medzi tým fokusovaný ešte vzadu a ten nedá nič. Nemá ani buyback. Ace ešte medzi tým čestne stihne akurát vyportiť. No, jolo. Mike našťastie mal dosť dlhý respawn time, aby potom už mal to backup naspäť. Jemu tam prišlo normálne v tej sekunde to BKB. No, toto pre gladiátorov mohlo byť absolútne insane. Ale tentokrát pár sekúnd rozhodlo. A možno Liquidi môžu ísť po Aegis, môžu ísť možno rozhodnúť celé toto Grand Finále. Už idú na ten high ground. Jeden Glyphik získa možno posledných 7 sekúnd. Ale tam 30 sekúnd nebude Pangolier. Bez neho tam nemajú gladiátori úplne tú fighting power. Už tam prichádzajú ptáci, už tam prichádzajú Aure, už tam sú všetci. Dokonca Halberda je tam na free. Tam nebudú tí rangeáci hitovať absolútne. Druhé Raxy sa pomaly rozplývajú. Ace sa na to môže len dívať pred home crowdom. Ale Liquidi i proste budú v každej situácii absolútne nezastaviteľní, aj keď tam občas príde nejaké to zaškobrtnutie, takéto akoby outplay od enemy týmu, alebo akoby nejaké neodhadnutie. Oni proste sú tak ahead, že to proste nejde teraz od gladiátorov akoby nejak plne vyrúbať. Zase to tam dostali vedené gladiátory k 2 dobrým fightom za sebou, dá sa povedať. Tu ale má Nisha ešte double damage. Gaben mu to tu chce uľahčiť dosť. MK, bo máme na Mikem, dobre. To je ten posledný klinec do rakvy, mám taký pocit. Teraz to tam kľudne akoby v tom BKB môže otočiť do tej windy, ktorá tam pravdepodobne bude padať tak akoby na 6 hitov, by som povedal. Alebo tak 8, dobre. Jo, medzi tým ako Dirachiho, samozrejme tým, že dokončil tie veľké kryty, že tam vždycky bude mať ten lifesteal od Celeryho. Jo, tá winda stále dokáže ten teamfight roztrhať vejpu. Jo, musí sa ale k tomu dostať ten správny moment. A toto tam musí prichystať Quinn nejakými poriadnymi stunmi, nejaké pid of Melisy, pomôžu samozrejme tiež. Tuto už ale potrebujú gladiátori všetko, tu by popravde potrebovali normálne nejakú tú šipku od Holy Hexora. O 32. minúte Liquidi idú ale skúsiť nejaký nenápadný, tučný, pekný smoke. Ejsa, tam tesne videli pred bázou, Nisha ho tam rovno pôjde rozbehnúť, Pipu si tam stihol hodiť, tam ale prídu ešte ptáci. Quinn to pôjde skúsiť zastaviť ešte vzadu, Diracho tam chce prísť aspoň s nejakým tým účkom, ale vie, že to možno nebude úplne tak jednoduché, Insane by tam mohli ešte urobať, Nisha ale s tým double damage ich tam pôjde rozdeliť. Acek má ale celú dobu buyback, celú dobu to ešte bude šetriť. Tofu až tam ale prišiel iba na moment, Nisha ich tam zase trojicu roztrhal a tie sprouty, tie nájdu Dirachia. Neskutočne tu Liquidi, pôjdu likvidovať úplne celú tú nádej, prichádzajú tu ale 3 buybacky od Gaming gladiátorov. Liquidi instantne pôjdu backovať preč, zastaviť ich tam pôjde akurát samotný Nisha, ktorý sa očividne nebojí ničoho. Tu pred 33. minútou Liquidi majú na rozhodnutie už iba jeden fight. 33. minúta. No ukončiť toto celé 33. minúte a 33. sekunde by bolo samozrejme free poetické. Shackle shot nakoniec mu tam netrafia úplne obtáka. Celery tam skúsi rovno naskočiť, ale free je podľa mňa moc tučný, aby ho skúsili urvať. Už sa schová rovno do toho shardu, Dreamcoil tam chytí akurát troch vzadu. Pripraví to tam celé. Do Nishu teraz prišla konečne aspoň nejaká tá otočka. Terrorize iba naznačovaný, ale medzi tým padajú Raxy. Medzi tým objektivy berú. Otočka príde práve zase do vizáža, ten sa už možno úplne neschová. Teraz tam free možno bude mať mierny problém, ale ten Terrorize na 4 od Boxio. Ten je dokonalý. Pidov Melis je tam na troch tiež, ale Nisha ešte pôjde naspäť. Celeryho posledný buyback tam ešte prišiel, ale tu sú všetci na hromade. Tam sa nepohnú. Aj keď tam teraz ešte Liquidi nemali úplne plný damage. Raxy sú to posledné, čo majú. Do Freeho teraz prišla veľmi dobrá šipka, ten damage, ale proste Free mu nedáva nikto. 70 sekúnd tam nebude hlavne ten Underlord. Žiadne buybacky už tam nemajú. Quinn teraz prichádza s tým účkom, aby to tam ešte celé vyrúbal. Už sú tam iba jediné Raxy, nič iné. A medzi tým padá Tofu, padá Celery. Ešte buyback od Celeryho, ani neviem to, teda od Tofu, ktorý to teraz vymrdal do OK. Free ešte klusy zabijú, ale ten má instantný buyback tiež. Mega creepy sú doma. Team Liquid si ide vyhrať Grandfinals za 3-0. Neuveriteľne idú prepísať celú históriu. Dámy a páni, sme od toho close. Tam to nemajú podľa mňa absolútne ako depovať. Ešte tam Účko teraz skúsi popnúť túto pan Dirachiho, nejaký damage rozdáva, ale není to dosť. Team Liquid ide vyhrať Grandfinals. Team Liquid sa stávajú víťazmi TI 2024. Insane! Neuveriteľné! História to opakovať nebude! Gaming gladiátori to nezvládli! Vôbec! Dokonalá Dota! Boxy! Nisha! Mike! Insania! Free! A táto celá zostava! Ešte s Blitzom! Toto je nezastaviteľné! A Free je two-time champion! Ó môj Bože. Dáme si tam samozrejme rovno
Ako by tie zábery, aby sme nezmeškali úplne nič obrovské. Ja sám normálne ani nechápem, čo sme boli svedkom. Team Liquid sú čempioni celého TI! Completely unstoppable, and Gaming Gladiators, so many times they managed to take the championship titles in events as big as this one, but this time round they couldn't quite do it. Liquid 3-0 against Gaming Gladiators. Poďte po ten Aegis! Ladies and gentlemen, give it up for your international 2024 champions, Team Liquid! Liquid! Hey! Byl jsem zde! I was here! Igvarda! Bol som tu! Liquidi! Konečne! Ten ich grind! Tých druhé miesta! Boxyho úsmev! Hovorí za všetko! Team Liquid si to vydreli! A Nisha je indeed ten najlepší hráč na svete! Aký kedy chytil ľavou rukou myš a začal klikať na toto dvojku! Mike! Do toho takisto! Neuveriteľné výkony od celého toho týmu, ja smekám. Za mňa je Boxy to MVP, ale o môj bože, celý ten tým. Blitz! I think knowing is more certainty than I have, but I always believe we can get it. Yeah. Absolutely. Personal, but between you and me, the first time I saw you at TI, I always knew that this would come. Do you feel like it has come fast enough for you, or have you had to work for it? Is this when you have deserved it the most? How do you feel? Do you feel like you are one of the best players in the world? Jednoznačne! I don't know how I feel right now. It's a very interesting experience that we haven't had that much recently. So I don't know. I just feel great. I'm really happy for my teammates. I'm really thankful to all of them. And, you know, all the normal stuff, family, friends, everyone who supported us, helped us get here. Thank you guys so much. All the people in the arena cheering. It means a lot. It gives us the energy. Thank you so much. Nikkei, you have shared this journey with Insania and Boxy and your whole team for so long. You have been quietly doing your job, and now you have conquered your demons, you beat Gaming Gladiators, and your name is going to be put on that Aegis. How does it feel, man? Oh, it feels amazing just being here with the boys. I'm glad we get to finally win one after so many tries. And I don't know, I'm speechless. That's all I need to hear, my man. You're a champion! Boxy, it's been a long time coming, a year of adversity through health problems, through the lows and the highs, but you have finally earned it here Boxy the today. God. Quite an incredible Za mňa MVP celého TI je práve tento muž. Win a big LAN. It's my first Dota victory, which is like a tier one tournament according to Liquipedia. So you know, it's nice to start with a big one. There's been a few tough years for me personally, and I'm really happy to have a lot of my family here watching and supporting. And to all my friends supporting at home, and to all our fans, I want to give a big thanks for giving me strength to continue and to keep trying, I guess, with everything I have. Thank you so much. I'm sorry. Thank you so much, man. Amazing. Anisha, my man. Ja som speechless. Ja nemám slov, chat. You've been an unbelievable pro player. Many have regarded
regarded you in the past as one of the greatest players of all time, but now you got an agent to prove it, baby! Your name's on that sucker! Oh, hello. Do you feel like one of the greatest players of all time? Maybe now, I guess. Nisha! On neumrel na Pukovi ani raz. Yeah, I love you all. Thanks for being here, and I hope you enjoyed the games. And I love my team as well. Fantastic. Thank you so much, my friend. And now 33. You are no stranger to this moment, as you are now the only man in history to win the TI 2 times with 2 completely different rosters. You have had a lot of TI appearances. This is your 6th one. And I know that you always thought that you were the best, but how does it feel to have it be confirmed? Those are your words, not mine. But no, it feels amazing, and I'm really happy that we did it. I'm just very happy. Tell me, does it ever get old winning TI, or does this feel just like the first time? To be honest, I Well, was mayhem. not excited today, and then the first game also I was chilling, and the was last time, like the excitement came in on the third game. You know what? It's because you won on that one! 3-0 victory! And now we're gonna put your name on there twice, but there's one last man I would like to speak to. Blitz Dota. Blitz! To dokázal konečne. I have watched your journey through many, many different rosters, and I noticed that every single time you treat it like a family. This is as much a victory for you as it is for them. You sacrifice yourself for your team, and now it's codified, my man. You are a champion. I mean, I didn't really sacrifice anything. I feel like they took a chance on a guy who's never coached a winning team before. We had so many losses. We had 5 years without winning anything. We could have disbanded like 20 different times like people told us to. We didn't make a TI and Liquid still kept us on. I didn't do anything here. I'm just so glad that people like Zai, Nisha, Matsu, they took a chance on us and they were willing to play with us. And I'm so glad that I didn't ruin Nisha's career. I also just want to thank our support staff. Ja neviem zastaviť pláč, kurva! John, Victor, Mark, everybody at Team Liquid that's here to support us. It truly takes a village. I'm not good enough by myself. I've learned, I guess, that you have to do it with other people, and you have to succeed with everybody around you. And I'm good enough to admit that I'm shit, but I've got great people around me. Let it be a lesson that if nothing else, perseverance pays off, Blitz. Because you are a champion. Team Liquid are champions. And for one last time, Royal Arena, make some noise for your International 2024 champions, Team Liquid! What an incredible emotional note from Coach Blitz to end to neviem ovládať chat. Congratulations to your silné. I don't give a 2024 fuck. international champions in Team Liquid, and they prove that consistency pays off. Getting second place so many times, Effie, it doesn't matter if you get that W in the end. I mean, you heard it from Blitz. It takes a village, and the village is on that stage right now with all of them. I mean, what a hero's journey from Team Liquid. What an emotional journey. It was, watching that, just, you can really feel how much this means to all of them. I mean, they've all had to go through so much personal adversity. They all have an incredible story here. I mean, Mickey from switching to mid to carry to becoming one of the best carries in the world. Nisha to finally winning a TI after looking so dominant on that iteration of Secret. 33 winning TI twice with 2 different teams with his style of play. Boxy, after all of his personal issues, is here. And Insania, finally. I mean,
after his experience a few TIs ago on that main stage, to be able to still be confident, to be able to still lead his team, to be part of something, it was amazing too. I mean, this is what TI is To je about. prostě It's the years krásné. of pursuit to get to the final tournament mám and čo jiné finally k tomu get yourself to povedať. the ages. Like every single player, their dream is to get to this position, to be able to lift it, to put your name in history. Dobrý. The prestige, everything. It comes down to the best tournament of the year and the moments on Liquid. Like you can see the emotions. They've worked time and time again for multiple years. 4 years for the core of Liquid, 5 years for Nisha, and 6, of course, for 33. But they got there. They get themselves in the ages, and this is everything. They will go down as the most successful team in the history of TIs because they did not drop a single game when it comes down to playing from the upper bracket. Clean 2-0s, clean 3-0 in the grand finals. I've been following Nisha's career ever since he started to play professional Dota, ever since he joined Alternate Attack when he was 15 years old. This guy is only 22 years old right now. To je Boxyho mladý brácha, myslím. This guy is a beast. Alebo je to Always believed in him, syn and od this is the jeho grand championship ségry. that he needed to take to cement Myslím. himself, to be immortalized in the game. Nevím jisto. Without a shadow of a doubt, easily one of the best in history. Já jsem ale fakt dojatý jak svina. I remember just an interview from Boxy just about a year ago at the Bali Major. In an interview, Oni he said, neprehrali ani jednu jedinou mapu v upper if brackete. we can't win this time, Prostě then when? dokonalosť. Then right now, T. And that's the thing, Liquid, they showed us that Dota, it's not about trying to get the best result, it's about trying to get, the teamwork, the friendship, it's like the journey along the way in which Blitz spoke about how multiple years of not getting the results, but they believed in each other. And you have to believe in your team. That's the whole point of Dota. The only way you win in Dota is to believe in your teammates. When you're losing a game, you don't call GG, you don't give up, you keep trying. And Liquid, over multiple years, had that ethos, and that's the only reason they're standing here today, holding their aegis, and winning it after also not beating gaming, but finally they did. And finally they did too. I mean, it looked like for so long that Team Liquid was just always 1 centimeter away from greatness. They kept losing to Gaming over and over. 5 grand finals over 2 years versus Gaming Gladiators. Only 1 grand finals versus Gaming Gladiators at TI. And you know what they do? They crushed them in a 3-0 manner. They absolutely destroy them. And that just makes everything worth it. The whole journey, every grand finals loss, this is the one that counts. Fotečka bude absolútne epic. That I see wearing Team Liquid. It's the Academy team. Oh môj Bože. The next generation of Dota players. We might be looking at the next TI winners as well right now on the stage beside these 5 great players, coaches, and the staff from Team Liquid. Oh, what a phenomenal sight, I can Cinema. say that. And we heard that 33 is the first player to get a repeat title with a completely different team. Well, guess what? Team Liquid, the organization, is the first organization to get an Aegis with a completely different team, T. I mean, it's incredible, and it really just boils down to, the mindset and how you want to approach it. And clearly, just trust. You need to have trust, and Liquid have demonstrated that. And, other teams looking at it, when OG won some TIs, people looked at how OG did, they copy-pasted, and then they move on. They're going to have to look at Liquid and go, how is Liquid able to create these moments? And we're going to see a shift in the trajectory for teams in the future, for sure. Ja nechcem, aby to skončilo, čete. Ja nechcem, aby sme skončili. TI victory has had an impact. Ja chcem pokračovať ďalej radšej. Afterwards, we've seen a lot of new players after Team Spirit's first victory, as there were a lot of first-timers in there. We've seen a lot of people following the footsteps of former championships, and I think that this impact, FE, from Team Liquid just promotes finding the right people. It really does. It's just about connection. It's about how you as people can create a product that not just wins, but shows that you can win through friendship, through resilience, through effort. And this is just the triumph of Spirit here. They've lost so many times to get up after losing so many times. And to be standing here right now as the best team in the world, we can't even emphasize how great it's been for them. It's just unbelievable. It is unbelievable, but we better believe it. Team Liquid, your TI 2024 champions, they will be having their name on that Aegis. They will be going down in history as the most successful team at an international to never drop a game in playoffs. It is unheard of. It is unprecedented. Dokonalosť. And, I
do think that we're going to remember Blitz's speech for a little while as well. I mean, we're still recovering it from it emotionally on the panel. I mean, you can hear it in our voices, but it's like you said, Chiefs, they are the most dominant team at a TI. They did not drop a single game. From all of those losses to not losing a single game to being the best by far. I mean, if you watch them at this tournament, you can say with confidence, you can say with confidence that every single player on this team played their best Dota. Every one of these players contributed to these wins. It wasn't that one player carried, one player played exceptionally well. I just saw 10 out of 10 Dota from everyone. Yeah, I really did as well. Of course, if you want to hear more about the controversy, there are a lot of sources online. There's documentaries on Boxy in particular, even on his struggles that he suffered through. But overall, this whole team coming together at exactly the right time and believing in each other, that is the lesson, Lacoste, that we'll take away from this international. Yeah, never give up, pretty much. This is the motto of this team. Dota is a team game after all, and ever since this team has been formed, I feel like they're a big family, you know, one big organization, that they have everything. They show it to the world that they are the best today. As we can see, like, there's a billion interviews out there. Every single time I watch them play, I listen to them. These are the guys that should be your Dota 2 role models. They are our Dota 2 role models, and they will get a well-deserved break, of course, after this as well. It has been a long road to get to this point. A lot of matches to get to this point. Maybe not as many as there could have been if they went through the lower bracket, but this is the way that Team Liquid plays. It is all in, and it is, in this case, all upper bracket. I believe Team Liquid TGov now has done it both ways with their first Team Liquid roster going through the lower bracket, and this one, upper bracket. I mean, how do you top this, though? The fact that you don't drop a single game in playoffs, you did in 3 of the grand finals as well. Like, how does a team ever get close to this type of dominance at a TI? Like, you have to never drop a game in groups, you've got to never die in a game in the playoffs as well. Like, it's like near impossible. And again, look at the entire support network of this team as they've moved throughout multiple tournaments throughout the year to get to this position, to learn so much. And incredible, truly incredible. Yeah, and it is easy to see these players and these coaches and the manager and think of the year they've had. But I want you guys to think of the career that they've had to get to this point. It wasn't just, oh, I'm joining Team Liquid, so now I'm going to be successful. No, it was the whole road to get to this point from the moment they first booted up their Dota 2 game. I mean, also got to black out the haters, right? Like, how many times, like Blitz said, how many times has, you know, social media, Twitch chat, I see you, you know, they tried to do their thing to, you know, change up the